Isra wal Mi'raj yang pada siang hari ini mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik, karena ini hikmah Isra dan Mi'raj. Angkatnya manakah panitiata? Jadi meloi pancaji sampajangi benteng dalam agama. Ia ko benteng berarti pelindung. Jadi ro sampajangi melo ialah sapuh, melo ialah pala, melo ialah perlindungan dalam kehidupan. Pas sekali. Jadi sampajan no bicara, aja no bicara sejarah perjalanan Nabi ta dalam Isra Mi'raj. Sampajangnya nah. Makoye sininna pakkasiwengi angkena paturu pong Allah Ta'ala angka mana gunana, angka mana non roisandre akke guna imma girilino makotori akhirat. Ia ro puasai pengendalian hawa nafsu, ia ro pasidakai supaya narampe madece ngetawe nama lomo dalle atau mabela poler ya balai. Ia ro haji perjuangan. Si bawa mengetahui sejarah perjuangan Nabi dan ziarah. Ia sampajange pakakasak na paturu pong Allah Ta'ala lauri atanna supaya wadingi sifat bicara langsung si bawa pun nah. Itu fungsinya sholat. Ia na tu ampai Pak Bu sinin na jama-jamange makanja kokui sampajange ilau meloki pamulai si di jama-jamang sampajat tonroi mangilau yare ga angka aga-aga ta cinai sampajat ta pake mangilau betuangan na as sampajangi oko ilala sampajat to mangilau aja ni saliwan na Pak Mega tahu pura pimak beresalan apa milau dong terlambat jadi ya koto mas sampajan atau mangilau dong maka rakin roni onron na Pak Ustaz nasaba angka mana baca dua telu patunjuk poleri tau pandrita berdasarkan hadis Nabi, memahami hadis Nabi onron milaudor ilalas sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iya kana abudu wa iya kana stain ya kolatu iya kana stain lepangi okoro makanja tumangilau atau ati ipake aja di palam-palam. Nasabaya tu Fatihah tak bagi dua. Ayat pamulangnya pengakuan, ayat madua pengakuan toh. Ayat ketiga pengakuan, ayat keempat tak bagi dua. Pengakuan sebab permintaan. Ayat kelima keenam dan ketujuh permintaan. Makanya tuh Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala merajapak kamasin dan ia merajapak carinna. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan toh. Sininna papuji angka manangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Puang merajapak kamasin dan ia merajapak carinna. Maliki yaumiddin pengakuan. Idi mi puang mapunai esok kiamat. Iyyaka na'budu pengakuan idi mi puang usompah maka dati iya kana stain napai permintaan imonrina ya ro pak donga mana na tu ihdinas siratal mustaqim pak donga siratal ladzina an'amta alaihim pak donga gairil maghdubi alaihim waladdallin pak donga jadi ya tu Fatihah tak bagi dua si tengah pengakuan si tengah pak donga jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa pun Allah Ta'ala okoni ro milau makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato masampajan milau dong maka dai aya wa huwa qaimun yusolli fil mihrab jadi matangangi tato masampajan rilalanna mihrabna aga pak dongan na Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilau yo kala sampaja.
Jadi matangangi tatto mas sampaja ngokilalanna onra sampajan naro mihrab pasanna nangilolori pong Allah Ta'ala milawi jawiyah dan Allah kasih. Jadi onrok kami nam makanja mangilau narekoto sipak bicara langsung si bapong Allah Ta'ala. Nasabak de na urusu malaika idi si urusu langsung pong Allah Ta'ala. Iya mikopura ki makbere salang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, napaki milau dong malaika jolo catat deni lapor lai catat aso kami si pinapa na lapor malaika yang kedua aso sini jadi ya ko aso salasa itilau dong na catat mi malaika as-soraba na catat si kami si pimatu na lapor ya jimetta proses na tapi iya ko oko ki sampajangnya mangilau langsung puang Allah Ta'ala de na melalui perantara malaikat. Iya na tu nakada iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampayangnya dena wading campuru pangkau kalian. Iya ko ibadalangnya wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku tu mas sampajan atau manontong batal sampajang. Apalagi kau mandre, yan tu ampay ko to masampajang nang kay si magoro na to pura mandre nang kanandro koro aja na takatsa ilillah. Ang katoto to limatsan na ilillah na ko masampajang. Naruntuk kamay o koro nang kanandre si polo tamai batal to sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya tu ampai makanja ko to pura mandre to masika gigi. Nah kalau masigi masampajan atau sebelum sholat makanya mak jenneki angkero makalimong mo. Yan naro pacingi. Walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudu itu dalam membersihkan, tapi mensucikan. Jadi itu jenne etannya fungsi na mape paci sana mak bisa tapi mape pacing mensucikan. Yan tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilaga ijolo napa to mak jenne atau pura ki mak jenne na toges sanaji si de tu na batal jenne pura ki mak jenne taleja taimano de na batal jenne tatu de minawat dingi mas sampajan nasaba anaji si kangi tapi de na rusak jenne ta. Jadi aku pura ki masampaja tapi jatai manu loban ni mak bisa kaje aja na tak jenne. Itu bahan ya. Mega mo to mak jenne pemang de na batal jenne tak. De mina cocok to masampaja na sabang kana gisi. Ana gisi kan ya sanna. Makanya ibisai biaro na gisi aja na to mak jenne na sabak de na batal jenne. Agami pe pabatali jenne sige say arwane makunrai tanya muhrimna oli pada oli degaga palapina komanuru Imam Syafi'i angka to makada angka pasahwat angka kontak angka to makada berhubungan pitawe di mani bawah ya ko ya ko meki matika Imam Tasyafi namolah kaye tiye wasige sabu rusak to jenne payatulah kaitannya muhrim tak Imam Syafi'i. Suami itu bukan muhrim karena mahram itu syaratnya dua, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lai nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Akhirnya tapi ingkat Tuhan desa maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau mas sampaja de na jenne pemang maka de manta sapi aganda na bau iya ko ulun na bau kang kasali sapa na berarti de na gesay na de na batal ko ibawi nang kamu palapi na kali na sigisa maka na si Aisyah pura na bitamatinro ka si bawah
tangaban ni woto kapesa sapa inabita lau sapuru runtuk mapamulay ajena usapu lattu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko siges si babay nena pajame man ni masampaja nabita nauruntu isuju maka dai mantasapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja itu jadi nak dena melo tarima ya ina nakadena siges saulina lakaye si babay newe dega kapala pina ina batal isampajang. Jadi hati-hati ki ibu ko si gandeng ilakay talo masigi nama katanitan ni natako sige sa itu ajen ki habe amang ayan ko pandapa na le na pangulutay man tasabi iya di si salah tapi dia na cocok ia pandapa ibawa lo Makkah apa iya na musim haji na iya melo tapake deta haji tarewa lo mi makamatawa apa Romi maka mak jenne apa iya tak boleh jenne kan yang silap korone rewa siki mak jenne dia nalat tu tahu apa tah mak kotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat marek gitu pak jenne kan maka bela makanya ya ke Indonesia menyamang onron nama kunre mak jenne si barone liangi pintu tamu masigi elalan nama kunre elalan narone liangi sapna rone si basapna rone masalah makanya ya ko sige sayang kami itu makaleleang itu cocok ipake ke Indonesia apalagi ko masampa jalore ko masigi tadi na penuh iya deto kapan nasi lapo-lapo teh ko masampa jang iya jadi itu kuncinya makanya iya na onna sampajangi yang pertama kiyaka na abudu ayaka nastain yang kedua makan jatuh tiun remil doang nareko ibace walak dolin mangilau dongi jolo napaki mangami onroya tu milau dong makan jatuh aja nalepakan ililah atau hati pakai kemudian yang ketiga kendro riwat tu sujud tak makan jatuh ternyata sujud baca pura bawang semua sujud ya kau sujud ki makan jatuh mangilau kau tu tapi paling bagus di sujud terakhir. Kapi waktu makanja nareko matahayaki sebelum mak bersalam. Angkat pak dongang ibaca koro. Bil alamina innaka hamidun majid. Napi sambung agak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Apa lamir? Mega tugas na Pak Ustaz okoy. Dena pala ijamana do panutupna tahaya. Angka pesan na nabita Pak Bu Okko Mu'az bin Jabal. Agana sanabita usi kaya Mu'az lau pasak ko Mu'az la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkai mupuada ya rek kamu baca Allahumma a'inni eput tabantu kak kasih ala zikrika untuk si mata maringeral lokoridi wa syukrika tabantu toka pun untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika pun tapancaji wiye sampajange ujamewe sampajak kamina suku risesemu nasabak dega katau masampaja sempurna to ya ko tanya peringeran na lese bacaan ya ko baca tanya bacaan lese garakan na salah dia tugas suku tongang maka na mo maga kanja na baca na tata engkah na pakanjaki peringeran na lupay rakaat na pakanjaki baca na lupay maega dia nulis suku atal luaga kami lupa pakanjaki to mangaji lagi cik dimi perhatikan dari mo pang kasalah apalagi na reko teluy peringerang baca gerakan jadi telu to kesampajangnya tapakanjaki telu ya. Yan ang kataw rokok nasa nabita din alam pulak ka na
sujud dena lampu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi. Iya, maka dena bitta panga kami na makalasi tau minaweri lalas sampajang. Maka nabi kesaba ya Rasulullah, angka kape tau minaw ako sampajang maka nabi ta angka maka ke kana maka nabi ta iya tau roko tau suju dena lampu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi. Biasa tong kataw roko ako. Dito gago ko tapi ingka to besa tau masampajang nguruntuk makaleleang. Iya roko to roko si lampu ilaka si bawa poncinge malampu makadai ko riwaya iya ko roko inabita ni tariway kacah na ipatada ngoko laka na dena tak bolo berarti makanja lampuna tapi angka tahu uruntuk dena rokok maliwang yulun na layawa na palimanan loko aluruna dena kutuna jadi ya rotaya dena rokok makalicuai kasih salah tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapade cengi meman nih takala yu ingera paringeranya kie jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakka ice de ulu menre de nano yakka ulu ice de menre na donga ulu ice de nasaba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrak tak suju naya ko suroko ki makona dena taraka ce de ulu de ni rita onroge suju tu indok kajewe milai rita makanya perintah agama di saat sholat riwat tu tatota ite onro sujuta rokok ki ita toi matahaya ki ita toi tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jelo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalette ni pakite loko pak jalo iya ko oko ki kamput takera masampajang iyan namona rekotollo masjidil haram to masampajang ku yolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama jadi aja to si toko maka tapi cukup ki de Ka'bah na tita iya mi koko ki kampota cuku oko ki sujadange roe suku ki onri suju aja nak jili-jili mata pangkat oje tu tau masampaja Allahu akbar kata utama na curi pakita itu jadi tapi dia tu kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun raye maria waice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun raye maria wai tu cek de uluta na ututa berarti maliwang ice de layawa makanya limanna makun raye sikuna de na lari lau saliwang lari lau lalang iya ko aroanewe lari masu isikuna suju imakoto lari lau saliwatoy iya makun raye nak toli lari tamay kata bere imakun raye ede to nak walimanna ilalatomi aroanewe mi masu maka dai sahabae waddi nola unta pallawangal limanna si bawa ajena nabita koroko jadi roko-roko ya aroanewe masu cede limanna tak buka ya makun raye ina tamay ha Soli imakun raye ede to nali wala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aroanewe o si lampu ido do cirina angka foto roane soli makbami Allahu akbar sampai jam makun raye mina jame itu jadi ya rohat desa asa tapi iya ro makutana makun raye maka dia gaidi makun raye ko to masampajang ya Rasulullah pada matoga roanewe maka Nabi taide rapatkan sikumu ya kalime si lempu salangkana magai ya tengi taraka pakaian na napita pergalangan
Apa ia tu makun raya kopi tadi pale solesokan nak pergalangan nanya batal di sampajanna dan sabak tak buka auratna. Kemudian mega dinakan nanya ia mega nakan nama tu ia ko okkoi bikin na iman tasyapi bu ia to along ngewe aurat na sabak tania wajahun ia sange wajahun wiriyawana sadange si batu ya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat makanya ko masalisapa ki na tak gatata masalisapa kana pita yawana sadatta batal isampajang nasaba tak buka aurat deh maya ganina kana manasani mega lau sarankan ki saya sarankan kamu macamuki mak balanca kosopi to macamuki mak balanca ceo deh takatio kosopi talkum Malaysia angkat tu talkum angka kosak na layolok ko pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini menutupi ia tu makan jalak dak salisapa dan itu di Malaysia begitu cuma ini jarang oke lalu salisapa na di makun reta maka gayang kani cimpak-cimpak kiase nah iya tu makun raye pala limanna tanya aurat rupanna tanya aurat tapi selain itu menjadi aurat makanya uluat na makun raya aurat jadi ya kong kasalisapat nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen re padan tenek kedo-kedo makoy batal itu sampajata karena syarat sahnya sholat menutup aurat nah ya kota bukai aurat tak berarti batal isampajang iyo poroanewe manyamang apa aurat na cede mi lutuna migang kaposina makanya na mo malipa binaseng Korea si mas sampajang selesai urusan dia makun raya dia na mejaji nah makanya hati-hati tapahan ni bua ya ko iya ro ulu halusu etanya rambu asan na bulu dia na marigaga tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar kapapitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak. Dah paham ni bu? Mereka ni malah sauluh. Aliki salisapa ia rongkai, katung kakosak na layolo. Iya, ada memang penutupnya itu. Jadi engkau patutu nak ko jadi aku napasang iro salisapa langsung nagat tangiro nakadangan ko jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dia itu nama soleh lina tubuh nulet taluratum sabuh. Daripada yang tak telui juta, mulai Surabaya, matingka-tingka akan cipa-cipa rampa-rampa makwe. Dia matona sa sampajang. Ya tomi kumalam pa itay na pake. Ya kolay masampajang perlu yang merusak dikang itu lina pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iya ro sampajange melo iala benteng inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar iya ro sampajange tanha anil fahsyai wal munkar na cegah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi boleh agak anil fahsya boleh anu makasolangi dan mungkar boleh anu masalah jadi dua rupa tu agak-agak nah pas salama ki koto mas sampaja jadi itu na separ sampaja dia na pacecireng ya ko pas sampaja ngite dia na makalasilasi ya ko pas sampaja ngite makomogor pas sampaja ngakuminya mak balu ide na kurat timbangan na dia na pak beleang makomoro makuye madaring ka tanay ka nasostas
Piko JP anu na pasampajan na Pak Belep, pasampajan na korupsi, oh makihe. Iya ro sampajange telu. Nomor sidi baca, nomor 2 paringerang, nomor 3 garakan. Iya ko malampe ibacana tay ko masampajangi mega ayak na baca, mega tu apalanna. Apa cid di hurupu 150 apalanna. 150. Siaga hurupu na bismillahirrahmanirrahim. 10 sera. 10 sera ikali 150. Berarti si sabbu syagaro melo talu sabbu apalanna napai bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana, malampe surai na baca ina mai gay hafalanna. Ina tu ampai Abu Bakar madari mas sampajan apalat tu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki mas sampajan apalat tu suratul Baqarah. Dun raka? Iya ko mas sampajan sunnah ki makanja ko yule dapi 30 aya. Iya sena 40 buat di matopi 70 aya. Sederhana ko masampaja sunaki 150 aya. Maka do ba malampila ada ustaz na din siaga ya pala magampang. Inna atayna tabaca ka 50. Na 100 na to 50 aya Jadi kira. Iya naro tau lagu ulang. Inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar. Inna atayna kal kausar fasalli li rabbika. Iya len naro tau ulang. Den marigaga. Makanya tu ibaca ya tu nareko iya roati itu 5 susai papinat dingi. Tabaca inna atayna dalam kondisi sedih. Amat yang ngi mati keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan. Yaitu Pak Burasara ini nawa inna atayna. Iya mikoto limega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasara. Tapak kulik-kuling italay pangupu yero. Baca ke 10 sidi na pakiroko. Kanya tu bu mega berakat itu. Iya miko mapadipat dia lelewe. Madari makalawe mapadipat dia lele kustas. Magi na sama nama tanah mana ngaleleku. Baca ni ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Yero tu ulang-ulang. Amanah Rasul. Ya ko makale dewa pala ayat ustas kuluallahu na. Kuluallahu. Iya miko makutuki makasiwiang pada satu biasa karo to. Bakitanga masalah ni teh na peca karudu. Bangitai na bakitanga betongan na dito jaga na jama. Tapi magi na sa din na malas. Ang kasikiri na to. Ibaca akatalupul pitu. Katalupul pitu ibaca. Agi baca. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali. Insyaallah maringat tu alewe makasibing. Itu si kiri. Ya komeki matinro tabaca ya ro komitau ki makadade matinro le moto masampaja subuh baki tanga kaki moto tabaca ya ro. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupul pitu. Jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah mamanya pai monrinah. Iya, 37 kali. Tapalamu ya roto? Hah? Ya kode tapala ya romate bawa nih. Iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga membaca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal. Yang kata terus ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kau tahu makutu-kutu maka siwang itu dibaca. Apa aja itu? Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu fadilahnya. Kode nakapangi maka ini si jang ustaz macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan tapi ia ko paringerange makanja naruba ahlak. Tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na baruba ahlakna namo 50 tau masampaja to 5 komo itu tau kalasi na law masampaja makalasi matoi de gaga barubahan na
papalapalang na sampaja, pure masampaja, papalapalamoy, na sabab yang bisa merubah akhlak adalah kehusyuan dalam sholat. Jadi magampai tanra itu, yan ang kataw din na baruba na masampaja, ay, yan na tunakra tau pandita, pas sampaya baca biya. Tapi iya tu ya sange maringara, din na yamanan na tayo matcha. Yan na tumpay ko to makaima, makdupa-dupang. Dito tu ya tu pak makare makanja elada ya bacana tanya tu ya tu. Yang penting tujumu ibacana. Aja na ya makare makanja elagona. De nasabak magay angka tahu macam mak baca tapi dia na macam maringera. Tapi angka tahu macam maringera tapi dia na makanja elada bacana. Ika makiro. Rata-rata ya tu tahu matoy biasa makanja peringaran tapi bacana makotom itu lagorio loh. Pengaji lompoh nasa kita. Ya mau patu arese na aryawana adapan na ula melepla. Ya mau patu. Iyo pun anak makoko magampan nih. Jadi okon itu ampai aja takana makanja. Ya ko urutan ngimang yang pertama ahli fikih. Kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namopat kepala Quran. Kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran, dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasabaiya ro imangnya mesti paham fikih. Namun apalah Quran iko dia na paham fikih. Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali. Belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya aku makan kiai muda memang. Itu luar biasa itu. Ya, jadi itu nah sengkang itu Pak luar biasa. Kita orang Wajo ini sangat bersyukur. Karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada almarhum al-Maghfur lah. Itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ. Karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asadia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela pas sekolah agama ya nata. Tamatano ko pas sekolah agama. Iya nyaman aja itu ko mas sekolah agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Na isap baca na sampajangnya papura na guru. Ya mikode nang kana guru agama na may mainga melari law kega ade pato nang kamu guru. Iya ya jina mo parema ko pura mo mapasantereng aja mo tapaturan no magay nasaba na isapa dongengit makaduwi ko wite battana nyano mana kana pala iro na pura na guru. Battato mi ha jadi makiro jadi aja tapaturan no yana sekolah agama mo anak ta akaran nuki angka na guru itu namo sitaw nyo ko pasantereng Mega toje tu tomatona sa cialak da je ya lo pesantrennya nak kustas. Desi san namelo maka gampak bawa bani la koro. Koda bani kana lo bani ko pesantrennya nak namo si minggu mimulari. Yang penting tama ko. Kangang kana ya pewa mato ko suri mondri. Kada puran itu bapak pesantren po ngalina to tu lari. Kama kiro. Kong kana ta ciat tama pura bani kada na amon pi mendaftar ko lo jo pesantren si minggu. Lo jo ma pesantren kira ko ro. Yang penting pura ko tama si minggu ya non rona ko tu si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milo dong po angkai ro atatta he wijak kumeka mite madeceng melo ka mite ma guru agama tacan ninga nga atin na monro ko raja nasu pong Allah Ta'ala maleng hidayah monro ko tu tasarahkan nila pongnya makwam itu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na lo Makkah degaga padang pasir degaga tanat-tanat metu maka pala natari si baba inena tapi na penangkura ku po Allah Ta'ala atam mo buag degaga na sa bapas suramum itu yan na tunilaw dong alingi acan ninga tamo kilala non rong na ya ko macan ninga tinatama na bawa mana ngisinin nero andre na ina tu ampe ko makkang kamana rupa andre kaju panasan kay balu nade ka panasa tu ko mana ka kaju panasa kamana ko makka bajabu elat tu makka ang kamana padahal makko mani batay na patugas ko bandare tahangi an rewe laba mana moy magay don na Nabi Ibrahim ini tu nakala tau pandrita ya mo balu-balu na makunru pangalye baca don na Nabi Ibrahim tama tu tay mangalyo ko tu yan ta sapa niya do Pak Gurut sapai
Dan itu doanya Nabi Ibrahim. Ia tu ampai macina mana telau Mekah. Pangumre de na pa aja malau lisu. Pokona na labirang ide nan renu malunra pasipulu di supaya lo umrah. Donna Nabi Ibrahim ia tu. Lailawa sita lalu Singapura, ilawe te Singapura lalu Afrika Selatan, ilawe Afrika lalu Thailand pokoknya deh. Makanya kanola. Donna Nabi Ibrahim. Iya. Ia tu nak kada kong kamasigi cia marwa pak bere jamaah na suruh imangi baca kepa ko pure mak bere salah ko sampai jang isai aja na salai onrang ko tu na baca ya tu insyaallah ya tu masigi malo mo tawe masumba malo mo tawe tamu mak bere jamaah sapa ni padongan kau pudami tu aja aga na tu ko melo to ki podak kali ya mu baca itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajangnya peringerang maka dah kega dia seperingerang ustaz kega seperingerang apa aku cara ni ngerapong Allah Ta'ala dan kanirita pak tanah salah itu pak asapik ku cara ni ngeran dan kanirita nah dia kada puang aja ita kak apa ya ko purai mu ita demu ngerang itu munawana ini apa ya tak kada makwa modele na makwa pannawana mania tu. Yan tu ampai ko to masampaja yatte ni tutu mate. Apa yan ni tutu mate manali to kama binta-binta maridi mapute nasa ni nakapa pu malaikat nakapang. Iya manira nalalu. Itu angka makwa. Tapi angka watuna ni pakai ya tu. Angka. Iya kongka barita poleki iya na tu pakai ya tu. Itu tu imateng ko tibaca ya ko muba ya ro maka dede la sa pacapurang ni. Yan na to napakit tapi din na dibuka ya ro pa. Iya. Napake banyak ulama kita dulu pak. Itu biasa maka guru ta. Ailaw ko. Iya na to la sa pacapuran. Itu biasanya. Jadi itu biasa maka mamaku-maku minatutu imatan na maka agar na baca. De itong kana birasal lagi. Katalul patalapay ya rawita ko guru ta na paguro nga maka baca ya. Apa ayat ya sange tahu nak cidim ya mitu mega sange rupatap yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutu kuiko ya matuku tahu ya jadi itu yang dia tapi aja na dito ya makoka menyamakan ke HP itu halo kino tu yo po biasa kong katay sapa oi masampaya sunnah istihara minta petunjuk mudah-mudahan kasih ang kebolaan guru takut tolong memiwisi runtuk nah di HP tolat tubuh ka ko bone tolawu ka ko sinjay yo pumakoka langsung SMS di mana posisi nasa di rumah OTW ay selesai makanya mana nak lalu makoka iya nang kana serlo tanpa makana 300 meter depan belok kiri dega kana tuntungi materu yo po biasa dega lepa makutana desa kada kendroy nah sekarang lebih mudah teknologi padahal upasanya maka nak kegaya seperingerang maka dia tahu panderita pak hakiki ia sange peringerang ia kodena atau meringerang enak pa itu ya seperingerang jadi ia koto meringerang berarti dia patu meringerang ia kodena atau meringerang berarti meringerang ni ia matotu maka dia angkai nade ia kodei angkai ya ko tau din na pahang malasaw ni karaga na nasa gusta sili ni lo makuye o sa jelas ka cede iya ko makka da iya sange paringerang iya ko de na to maringeran na to betungan na iya ko mingerang ipungi de na mungkin ang kasiwa-siwa mingeralen iya tingerang ipung Allah Ta'ala de na mungkin tingerang sandalata tapi ia tingerang sandalata de na mungkin tingerang pung Allah Ta'ala iya na tu maknana iya ko angkai de iya ko de angkai coba-coba nih kata bere Allah iya na batu paringerangnya lo ripuangnya tak de mana itu sewa-sewa iya na tu maknana de nulle masjid di ataya na puang iya nang katau maka de motorok ku wingara matipuang yang tahu kusan nya tu de malasa salai iya apa de nulle masjid di kita coba digaretes ya. Makanya tuh paringarangnya denule mananungannya denule. Masumutama pada kotoma motor to. Iya nale ko calagana palampusi.
ya na pele palampusi apalagi ko lalang majayo lah kaya sa lalang majaha imam matarete bacana anak-anak makaruka masigi makapala kana lepo makaruka deget ya sa lalang majaha ko to masampaja mako atu apalagi ko masigi sidape sarang wale eto limon ito pasarang wale cici dega dito ka ko cawe pawale pak mega to pawale de na paja na linga balibolana tapi suara na miwale na nalengi balibolana ko puray panek de na kanalengi jadi iya ro paringarangnya don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua, anta budallah sumpai pummu ka'annaka tarahu pada sanrawerawe kato to pandita makada pada kumuitai. Jadi sumpai pummu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu nareko demulle pake ya robat to kana demulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da puang Allah taala mita ka yana dua jadi aku to masam paja pak don rupa tu iya ko iya tu pada ko siruntu memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin ken rimon ropuang maka dahu huwallahu alal arsistawa yasi yana tunang ka makada mi'rajul mu'minin ya kuma sampajang menre layase Allah malala maketa katucenga Allah ku akbar napelak tu gitu aga napake as-salatu mi'rajul mu'minin mi'raj tangga untuk naik tai alena tanyawa tak kalena naitai alena menre siolongi kenri onrona tarima sampajanya nabita ina okiro menre yana romakada Allahu alal arsi istawa yase monro menre yase nabattu langi naitai siolong siolapi pong Allah taala nasa alena napa makada akbar kepake ya tapi mako marukai nana itu liwat China pak dia namanya si sambu tulis silaga kata berena Allah dito gago ko yang kedua iyaro na to pa illam takun tarahu nareko de tu layaro pa innahu yaraka yakibanno makadanay taka po Allah taala nasabang kato dalele pake wallahu akrabu min hablil warid iyaro po Allah taala lat di macawe na yura along ng cawe to apaya ko ra along sa liwang mopi ya kupuangnya kan meliputi karena tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada jadi aja na menre na de na mabela ya mimpai makadaki mabela pak de mo ngerangi ya ko mo ngerangi si sumpun ni pada ko HP iya ko makanja mo jaringange tata si sambung tapi ya ko majai jaringange na mo si cawe ka de to na si sambung mako mati itu nang katuati cerminan nur okoni romo palalo iga makiro iya na tu nakada denendre makabami Allahu akbar nakada magay nanayita ka po Allah taala aja nanay ko lo sapay pa sila da sikot ko mo sapay yakiban no makada nanayita ka salasay magampa-gampa cedeye iya na tu nang kataw pole bolana de panamalampu tato na nakata dere gimpe mo pi de lasut tama Allahu akbar eta si sambung meman na yatu tapi ya de usapaka tau make tu pak na rekomanan na ya apalagi ko matole ina pertama pajayi iya Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikiri bawa cuku dena kana cenga kole masih cukup mimakoy masikiri si tembus memang ni atinna na lala lori masigie langsung tama kata bere nasaba si sumpung memang ni atinna di waktu nasalain na bolana dena kana nanana yo pui di talubatan na pertama Allahu akbar pajai dena si sumpung akhirnya jadi madu-madu bang jadi di mani bawa ke kami tolak tapi ya ko ya ke magampang lalam manamo yan to kota reka maka dai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanay taka yaki ngi makadanay ta pada kong ka CCTV makadanay ta ka pong Allah taala selesai
Yaitu ampai ko to masampajang aja na to mamako apa angkal palanna dena wadding. Batali sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang. Pangkato to masampajang Allahu Akbar. Makbami. Dega de nakedo timun. Iya minakedo ko akada Allahu Akbar. Sami Allah dega na baca ilalan ngati ni dena wadding. Mesti ada lafaz yana tu nakada na lapakang ililla na sabak lapalang na tokang nyati na sabak peringerang na tatong ngilan roale na sabak pangkaukang. Lapa lillah bismillah alhamdulillah subhanallah. Mak baca ki pada ya titik moni-moni. Tapi aja tuh sinaliwa. Angkat tu Allahu Akbar. Naganggu itawe. Dena wadding, sawisasan na dilarang juga dalam agama. Dena wadding. Pada mia tu koto sidap pete masampaja Pak Bu. Dena wadding iya tu iganggu tawe na makat domana ngalelewe. Pangkat tu yo sidap pe masampaja mapat di mana Allah. Ku akbar. Awe angkat tu tolai aje minasapa. Anak pas sampaja tu limurusu aje. Itu kagak koe. Angka mematoje sahaba karena makanya Nabi tanasuro Nabi taparapa isap itu. Tapi sebelumnya podangi langkah Nabi tamakanya langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacaunut dani puang Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka. Dena kerani gini gilo mak jopa kan ngejena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya rona kaje yang kata tu nak kaje mana pergi cugi cuma pura ni kat tengah je kasih lolo. Angka jamaah aku pura tanaika yang pai wisang. Nah sapa ustaz de toro madosa ko deulo masige masampaja. Maka daka mabela ga bolata pole masige na sama cabela ada. Na iya ko ka lego-lego ku buang ustaz ko na masige tepa. La tanaku na sa tenala masige. Dakwai madosa ki na sai makalilla je na sa di makokoan na dito biasa. Magi nasa na makokoan na tuli agangguan manasa di koloka mas berejama tapi ku yasang nasan kasije ajara baru na pemuja nasa ngangkana ya ro. Ya nasa ko tol masampaja de panasa to kata bere tuling kami mani nasa tuli gicu-gicu pura ni kat tengah jenasa kasi lolo pura ki sujung kasi lolo dako pakihem kami memohat desa makanya Nabi tanasuri sabat parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapa lipaling angkat to parapa eje na pada aje tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sabade ni rulet tambay lebar na iya ko aje wet dirangka. Makanya makna kaca inola setang peko ni koran kabatita inola yawana makira jadi iya na bawa he bahuewe iya na paling he pasilap we rapat itu iya ko iya yawai ka dena nanti masalah taput na pudangin aku biringi ko sa dena tembo napatakap biro ko si dapeta kada yaman para je mo muganggu ka nasa wah kana tu solusina nasa cidi ustaz kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahaya da kuma iya ro nasa tapet-tapet na lima na macam masya na kana sa cakado-kado mako na din ako aja ro biasa nasa runto ako iya ko iya tuidi salah tanya iya ro nasa mato sinangka da kuma kadami na bitte ya ko masampaja ko iten ro musuju ya ko matahaya ko itay pak jallo mo tanya pak jallo na tay suro kimitay pak jallo ta pabelala dai mata tamaliwan itu pak kato to mako to ali na salah-salah na tawi na pasalah ali na makabela batan na lili mako na tanya surogi jadi aja na tapartika ngiro pak jallo na lupa-lupa na tanya urusata nasa bayar oke doy pak jalo nang kami matohat di sana cuma demi gaga tau panrita pasti kangi maga kedona pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah angka to maka de ya kita pilapsul jalalah asyhadu alla ilaha illallah kedoy wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kedoy jadi kita pilapas-lapas Allah kedoy angkat to maka dade iro nabita ko masyahadai tembus tatenre atinna macu liman natenre ko masyahada
Ayan na ron nakido liman na. Ay, di manibawa. May pata imako, di manibawa. Yang penting din ako kiyolo na te. Iya ko kumiro len na, di manibawa. Di na laurusu ya ko. Makiro pa. May katungas, ang katungas sa totoo, may lupa na ito ang inabita. Maga bate na nabita soli, maga koroko inabita. May luto nga papadapaday. Ang katong makada. Yang penting kata bere ko. Nakanang kataw kata bere nakaniche di liman na. Tembus ni nasading nabalipan eh. Ang katoy na makit tayaro na pa si tembus na pa Allahu Akbar. Ini manibawa. Tapi ang katapi na. Iya ko kui tareka yang saya pelajari di tarekat itu beda. Dan memang ada hadisnya. Maki maki pak, ka iya dua jari, iya telu angka tu nasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang, telu tamalaisang. Iya kok kata berei, napa si cawe kan ipak jalo na si baindo liman na tak buka iya, imaku iya. Magi na si cawe kan, ini kah huruf H, iya alipu, lama pertama, lama madua huruf H. Maka dia okina Allahu. Lapsul jalala Allah. Jadi napakwa ni Allah. Nasaba Allah. Iya romatu ko makdakai. Iya talduwe na pasiruntu ya. Iya duwe tadang yukwe. Malempui. Napa napasibatu si bawa jantun na. Makanya igatangi cedek lau kiri. Napa itandra iya. Napa ilau ko po ang Allah Ta'ala supaya aja nalapasannya paringerangnya dilalang isaliwang si betul lo rialena. Angka napake itu jadi Allahu Akbar. Mata iya tu ko tamay. Iya mato tu nala sikiri la ilaha illallah. Tamay itu menre no tama. Yan na tu nangka kedo la ilaha illallah. Yan na tu tama. Itu Allah. Angkat tu rate bami la ilaha illallah. Itu kiat dari sangi itu. Iya, itu yang dipakai. Makanya dua jari. Iya matoti pakai koto matahaya. Iya indok lima na tumpa ipak jelo na sorong imendre si lempu capa utu Dia na layolo mako sama cepa si lempu capa utu capa jari ko matahaya ki mako si lempu tapano isi kuta imonri pasto silam po si baam putu itulah murad di sulap apa dia nalak di tu dia nakurang ko silam pu iolo silam putu imonri iya ko maliwang iolo elap pa imonri. Peringatan Isra wal Mi'raj yang pada siang hari ini mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik karena ini hikmah Isra dan Mi'raj. Angkate manaka panitiata. Jadi meloi pancaji sampajangi benteng dalam agama. Iya ko benteng berarti pelindung. Jadi ro sampajangi melo iala sapo, melo iala pala, melo iala perlindungan dalam kehidupan. Pas sekali. Jadi sampajan no bicara aja no bicara sejarah perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj sempajangnya na makoye sininna pakkasiwengi angkena paturu pong Allah Ta'ala angka mana gunana angka mana non sanre akke guna imma girilino makotori akhirat iya ro puasai pengendalian hawa nafsu. Iya ro pasidakai supaya narampe madece ngitawe na malomo dalle na tumabela pole ri abalai. Iya ro haji perjuangan. Si bawa mengetahui sejarah perjuangan Nabita dan ziarah. Iya sampajange pakakasak na paturu pong Allah Ta'ala lauri atanna supaya wadingi sifat bicara langsung si bawa buat itu fungsinya sholat.
Iya na tu ampai Pak Bu, sinin na jama-jamange, makanja kokui sampajange, ilau. Meloki pamulay si di jama-jamang, sampajat tonroy mangilau. Yari ga angka aga-aga ta cinay, sampajat ta pake, mangilau. Betuangan na, as sampajangi, oko ilalas sampajat to mangilau. Aja na isaliwan na. Pak Mega tahu pura pimak beresalan apa milau dong? Terlambat. Jadi ya koto mas sempajan atau mangilau dong? Maka kenro ni onron na Pak Ustaz. Nasaba angka mana baca? 2 telu patunjuk poleri tau pandrita berdasarkan hadis Nabi, memahami hadis Nabi. Onron milau dor ilalas sempajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kolatu iyyaka nasta'in lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di palam-palam. Nasabaya tu Fatihah tak bagi dua. Ayat pamulangnya pengakuan, ayat madua pengakuan toh. Ayat ketiga pengakuan, ayat keempat tak bagi dua. Pengakuan sebab permintaan. Ayat kelima, keenam dan ketujuh permintaan. Makanya tuh Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala marajapak kamasin dan ia marajapak carinna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pengakuan toh. Sininna papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Puang marajapak kamasin dan ia marajapak carinna. Maliki yaumiddin pengakuan. Idi mi puang mapunai esok kiamat. Iyyaka na'budu pengakuan. Idi mi puang usompah. Maka dati iyyaka nasta'in napai permintaan. Imonrina ya ro pak donga mana na tu? Ihdinas siratal mustaqim pak donga. Siratal ladzina an'amta alaihim pak donga. Gairil maghdubi alaihim waladdallin pak donga. Jadi ya tu Fatihah tak bagi dua. Si tengah pengakuan, si tengah pak dongang. Jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa pun Allah Ta'ala okoni ro milau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato masampajan milau dong. Maka dai aya wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato masampaja rilalanna mihrabna. Aga padongan na Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilau yo kala sampaja. Jadi matangangi tato masampaja ngokilalanna onra sampajan naro mihrab pasanna nangilau lori pong Allah Ta'ala milau wija-wija dan Allah kasih. Jadi onrok kami nama kanja mangilau narekoto sifat bicara langsung si bapuang Allah Ta'ala. Nasabak de na urusu malaikat idi si urusu langsung puang Allah Ta'ala. Ia mikopura ki mak beresalang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Napaki milau dong malaikat jolo catat. Deni lapor lai catat. Aso kami si pinapa nalapor malaikat. Yang kedua aso sini. Jadi ya ko aso salasa itilaw doang nacatak mi malaikat. Aso raba nacatak si kami si pimatu nalapor. Ya jimeta proses na. Tapi ya ko oko ki sampajangnya mangilaw langsung puang Allah Ta'ala de na melalui perantara malaikat. Iya na tu nakada. Iya tu sampajangnya pakakasa atau alat masompal lauri punna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampajangnya dena wading campur pangkau kalian. Iya ko ibadahnya wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku tu mas sampajan atau manontong batal sampajangnya. Apalagi kau mandre
Yan na to ampay ko to masampajang nang kay si Magoro na to pura manre nang kanandro koro aja na takatsa ilila. Ang katoto to tulimachan na ilila na ko masampajang. Naruntuk kamay o koronang kanan resipolo tamai batal tu sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya tu ampai makanja aku tu pura mandre tu masih kak gigi. Nah kalau masih mas sampajat. Atau sebelum sholat makanya mak jeneki angkero makalimommo. Ya naruh pacingi. Walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudhu itu dalam membersihkan, tapi mensucikan. Jadi itu jene etannya fungsi nama pepaci ya kesana mak bisa, tapi mak pepacing mensucikan. Yana tu ampai kong kanaji sioko watakalewe ilaga ijolo napa to mak jene. Atau pura ki mak jene na toges sanaji si, de tu na batal jene. Pura ki mak jenne talek jak taimanu de na batal jenne tatu de minawat dingi mas sampajan nasaba anajisi kangi tapi de na rusak jenne tak jadi aku pura ki mas sampaja tapi jak taimanu loban ni mak bisa kaje aja na tak jenne itu bahan ya mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak de mina cocok to mas sampajan nasaba angka najisi najisi kan ya sanna makanya ini saywi ro najisi aja na to mak jenne nasaba de na batal jenne agami pe pabatal jenne sige say arone makunrai tanya muhrimna oli pada oli degaga palapina komanuru Imam Syafi'i angka to makada angka pasahwat angka kontak angka to makada berhubungan pitawe di mani bawah ya ko ya ko meki matika iman tasyafi namolah kay tiye wasige sabu rusak to jenne payatulah kay tanya muhrim tak Imam Syafi'i suami itu bukan muhrim karena mahram itu syaratnya dua tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli naya bainewe lain nikahi dan digauli makanya istri itu bukan muhrim. Ya, akhirnya tapi ingka Tuhan desa maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau mas sampaja dena nak jenne pemang maka dia manta sapi aganda na bau iya ko ulun na bau kang kasali sapat nah berarti dia na gesay na dia na batal ko ibawi nang kamu palapi na kali na sigisa maka na si Aisyah pura nabi tamatin ro kasi bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita lau sapuru runtuk mapamulay ajena usapu lattu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko siges si baba inena pajame ni masampaja nabita nauruntu isuju maka dai manta sapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja itu jadi nak dena me tarima ya ina nakadena sige saulina lakay si baba inewe dega kapal pina ina batal sampajang jadi hati-hati ki ibu ko si gandeng lakay talo masigi na makatanitan ni natako sige sa itu ajenne ki habe amang ko pandapat na lena pangulutay man tasyabi iya isi salah tapi dia na cocok ia pendapat ibawa lo Makkah apa ia na musim haji na ia melo tapake dia ta haji tarewa lo mi maka matawa apa lo mi maka mak jenne apa ia ta pole jenne kan yang silap porone rewa siki mak jenne dia na latu tawa apa tah makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat marek gitu pak jene kang makabela makanya ya ke Indonesia menyamang onron nama kunre majene si barone liangi pintu tamu masjid elalan nama kunre lalan narone liangi sapna rone si basapna rone masalah makanya ya ko sige sayang kami itu makaleliang itu cocok ipake ke Indonesia apalagi ko masampa jalore ko masigi tadi na penuh iya deto kapan nasi lepo-lepo teh ko masampajang iya jadi itu kuncinya
Makanya iya naon nak sampajangi yang pertama ku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua makan jatuh tiun rimillau doang nareko ibace walad dolin mangillau dongi jolo napaki mangami. Onroya tu millau doang makan jatuh. Aja nalepakan ilillah atau ati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Ternyata sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mangilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Eke kapi waktu makan jat nareko matahaya ki sebelum mat bersalam. Angkat pak dongang ibaca koro. Fil alamina innaka hamidun majid. Napi sambung agak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Apa lamir? Mega tugas na Pak Ustaz oke. Dena pala ijamana do panutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu okumu as bin Jabal. Agana sa nabita usi kaya Muaz lau pasak ko Muaz la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkai mupuada ya rek kamu baca Allahumma a'inni epot tabantu kak kasih ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pun untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika epon tapancaji wiye sampajange ujamewe sampajak kami na suku risesemu. Nah sama dega kata mas sampaja sempurna to. Ya ko tanya peringaran na lese bacaan. Ya ko baca tanya bacaan na lese garakan na tasalah. Dia tugas suku tongang. Maka na mo maga kanja na bacaan na tata engkah. Na pakanjaki peringaran na lupay rakaat na. Na pakanjaki bacaan na lupay. Maega denu le suku atal luaga kami lu pakanjaki. To mengaji lagi cik dimi perhatikan dari mau pangkasalah apalagi nareko telui peringerang baca gerakan jadi telu to kesampajangnya tapakan kita telu ya nang katau rokok nasa nabita dena lampu lakana sujud dena lampu lakana iya na tupelolah kami na makalasi iya maka dena bita panga kami na makalasi tau minawiri lalas sampajang maka nabi kesawa ya Rasulullah angka kape tau minaw ako sampajang maka nabi ta angka maka ke gana maka nabi ta iya tau roko tau suju de na lampu lakana iya na tupelola kami na makalasi biasa tong katau roko ako dito gago ko tapi ingka to besa tau masampajang nguruntuk makaleleang iya roko to roko si lampu ilaka si bawa poncingnya malampu makadai koriwaya iya koroko inabita ni tariwaya kacah na ipatada ngokolaka na dena tak bolo berarti makanja lampuna tapi angka tahu uruntuk dena rokok maliwang yulun na layawa na paliman na loko aluruna dena kutuna jadi ya rotaya dena rokok makalicuai kasih salah tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapade cengi meman nih takala yu ingera peringeranya kie jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakka icede ulue menre dena no yakka ulue cede menre na donga ulue cede na saba iya na tu ampai pasurangan iya kotor roko itai onrat tak suju
Naya ko suroko ki makona de na taraka ce de ulu de ni riton ronge sujud tu indok kajebe milai rita. Makanya perintah agama di saat sholat riwat tu tatota ite onro sujuta rokok ki ita toy matahaya ki ita toy tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jelo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalette ni pakite laku pak jelo iya ko oko ki kamput takera masampajange iyan namona rekotollo masjidil haram to masampajang ukuyolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama. Jadi aja tuh si toko maka tapi cukup ki de Ka'bah na tita aja na iya mi koko ki kampota cukup oko ki sujadangnya roe suku ki onro sujud aja na kajili-jili mata pangkat oje itu tau masampaja Allahu Akbar kata utama nah curi pak kita itu jadi tapi dia tuh kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun raye maria waice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun raye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang cek de layawa makanya liman na makun raya sikuna de na lari lau saliwang lari lau lalang iya ko aroanewe lari masu sikuna suju imakoto lari lau saliwat toy iya makun raya nak toli lari tamay kata bere imakun raya ede to nak liman ilalatomi aroanewe mi masu maka dai sahabat waddi nola unta pallawangal limanna si bawa ajena nabi ta koroko jadi roko ya ronewe masuce de limanna tak buka ya makun raye ina tamai ha solli makun raye ede to nali wala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aronewe o si lampu do cilina angka potorone solli makbami Allahu Akbar sampai jam makun rai mena jam itu jadi ya rohat desa asa tapi iya ro makutana makun rai maka dia gai di makun rai ko to masampajang ya Rasulullah pada matoga roanewe makin nabi taide rapatkan sikumu ya kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakenna napita pergalangan apa ya tu makun raya kopi tadi pale solesokan nak pergalangan ya batal di sampajanna dan sabat tak buka auratna kemudian mega dinakan naya iya mega nakan nama tu iya ko okoi bikinna iman tasyapi bu iya to along ngewe aurat nasabatannya wajahun iya sange wajahun wiriyawana sadange si batu ya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na ya wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat makanya ko masalisapa ki na tak gatatama salisapa tanapita yawana sadatta batal disampajang nasaba tak buka aurat deh maya ganina kana mana sani mega lau sarankan ki saya sarankan kamu macam muki mak balanca kosopi to macam muki mak balanca CEO deh takati o kosopi talkum Malaysia angkat tu talkum angka kosak na layolok kwe pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini menutupi iya tu makan jalak dak salisapa dan itu di Malaysia begitu cuma ini jarang oke lalu salisapa na di makun reta maka gayang kani cimpak-cimpak kiase nah iya tu makun raye pala liman na tanya aurat
Rupana tanya aurat, tapi selain itu menjadi aurat. Makanya ulut nama kunrai aurat. Jadi akong kasalisapat ng karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen repadan tenek kedo-kedo makoy batal itu sampajata karena sahnya salat menutup aurat. Na iya ko tak bukai aurat tak berarti batal isampajang. Iyo poro anewe manyamang apa aurat na cede mi lutu na migang kaposina. Makanya namo malipa binaseng Korea si mas sampajang selesai urusan. Ia makun raya dia namanya jadi. Nah, makanya hati-hati. Tapahan ibu ya ko iro ulu halusu etanya rambu asan na bulu dia na marigaga. Tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar. Kapapitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak. Tapahan ibu. May gani malas sa ulo. Aliki salisapa iya rongke katong kakosa na layolo. Ada memang penutupnya itu. Jadi engka patutunan ko jadi ako napasang yero salisapa langsung nagatang yero nakadangan ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masolya lina tubo nulit taluratum sabu. Daripada yero 3 juta mulai Surabaya matingka-tingka kan cipa-cipa rampa-rampa makwe de matonas sa sampajang ya tomi kumalampa itay na pake ya kolay masampaja perlu ya merukat dikang itu lina pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian makadaw na iya ro sampajange melo iyala benteng. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajange tanha anil fahsyai wal munkar. Nacagah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi. Pole aga anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar. Pole anu masalah. Jadi duan rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sampaja jadi itu na separ sampaja dia na pacecireng ya ko pas sampajang ite dia na makalasilasi ya ko pas sampajang ite makomogor pas sampajang ko manya mak balu ide na kurat timbangan na dia na pak beleang makomoro bo makuye madaring ka to tanay ka na sostas Piko JP ano na pasampajan na pabalet, pasampajan na korupsi, makihe. Iyaro sampajange telu. Nomoro di baca, nomoro 2 paringerang, nomoro 3 garakan. Iya kumalampe ibacana tayo kumasampajangi mega ayak na baca, mega tu apalanna. Apa cid di hurupu 150 apalanna. 150. Siaga hurupu na bismillahirrahmanirrahim 10 sera ikali 150 berarti si sabbu syagaro melo talu sabbu apalana napai bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana malampe surai na baca ina mai gay hapalanna. Ina tu ampai Abu Bakar madari mas sampajan na palatu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki masampaja tapalat tu suratul Baqarah. Dun raka. Iya ko masampaja sunnah ki makanja ko yule dapi 30 aya. Iya sena 40 buat di matopi 70 aya. Sederhana ko masampaja sunnah ki 150 aya. Maka do ba malampila ada ustaz na dia na siaga ya pala magampang. Inna atayna tabaca ka 50 na 100 na to 50 aya Jadi kira iya naro tau lagu lang inna atayna kal kausar pasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar inna atayna kal kausar pasalli li iya len naro tau lang den na marigaga makanja to tu ibaca ya tu nareko iya roati itu 5 susay papinat dingi tabaca inna atayna dalam kondisi sedih
Amat yang ngikmati keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan. Yaitu Pak Burasara ini nawa ina ataina. Iya miko tulimega susatan kagaga yuru sucia selesai. Pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasara. Tapak kulik-kuling italai pangupu yero. Baca ke 10 sidi napaki rokok. Kanja tu bu mega berakat itu. Iya miko mapat-dipat dia lelewe. Madari makalawe mapat-dipat dia lele kustas. Magi na sama nama tanah mana ngaleleku. Baca nih ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Yero ulang-ulang. Amanah Rasul. Ya ko makale dewa pala ayat ustas kulullahu na. Kulullahu. Iya miko makutuki makasiwiang pada satu biasa karo to. Bakitanga masalah ni teh na pecah karudu. Bangitai na bakitanga betongan na dito jaga na jama tapi magi na sa din na malas. Ang kasikiri na to ibaca akatalupulupito. Katalupulupito ibaca. Agi baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali. Insyaallah maringat tu alewe makasibir. Itu si kiri. Ya komeki matinro tabaca ya ro komitau ki makadade matinro le moto masampai subuh baki tanga kaki moto tabaca ya ro. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupulupito. Jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah mamanya pai monrinah. Iya, 37 kali. Tapalamu ya roto? Hah? Ya kode tapala ya romate bawa nih. Iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga yang baca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal. Yang kata 4 terus. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kau makutu-kutu maka siwang itu baca. Apa aja itu? Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu fadilahnya. Kode nakapangi maka ini si jang ustaz macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan nah. Tapi ia ko paringerange makanja naruba ahlak. Tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na baruba ahlakna. Namo 50 tahun masampaja to 5 komo itu. Tau kalasi na law masampaja makalasi matoi. De gaga barubahan na papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoy. Nasabah yang bisa merubah akhlak adalah kehusyuan dalam sholat. Jadi makampai tanra itu yan ang kataw din na berubah nama sampayang ay yan ang tunakra tau pandita pas sampayak baca biya. Tapi itu ya sange maringara din na yamanan na tayo matcha. Yan ang tumpay ko to makaima makdupa-dupang. Dito tu ya tu pak makare makanja elada ya baca natanya tu ya tu. Yang penting tujumu ibacana aja na yero makare makanja elagona de nasaba magay angka tahu macam baca tapi de na macam maringerang tapi angka tahu macam maringera tapi de na makanja lada bacana ika makiro rata-rata ya tu tahu matoy biasa makanja peringerana tapi bacana makotom itu lagorio loh pengaji lompoh nasa kita ya mau patu arese na aryawana adapan na ulama leplapen ya mau patu iyo po na makoko magampan nih jadi ukon itu ampai aja takana makanya ya ko urutan ngimang yang pertama ahli fikih kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namopat kepala Quran kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasaba iya ro imange mesti paham fikih. Namun apalah Quran iko dia paham fikih. Makanya imam itu makanya sengkang itu luar biasa karena ada kiai muda itu mahat ali belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya aku makan kiai muda memang.
Itu luar biasa itu. Jadi itu sengkang itu Pak luar biasa. Kita orang Wajo ini sangat bersyukur karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada almarhum al-maghfur lah. Itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ. Karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asadia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja nama bela pas sekolah agama ya nata. Tamatano ko pas sekolah agama. Iya nyaman aja itu ko mas sekolah agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Na isap baca na sampajangnya papura na guru. Ya miko de nang kana guru agama na may mainga melari law ke ka. Ade pato nang kamu guru. Iya. Ya jina mo parema ko pura mo mapasantereng. Aja mo tapaturan no. Magay nasaba na isap pa dongengit maka dawi ko wite batta na yano. Mana kana pala iro na pura na guru. Batta mi ha. Jadi makiro. Jadi aja tapaturan no yana sekolah agama mo anak ta. Akaran nuki. Ang kana guru itu namo si tahu ko pasantereng Mega toje tu tomatona sa cialak daje ya lo pesantren anak kustas. Desi sana melo maka gampak bawa bani la koro. Koda bani kada lo bani ko pesantren anak namo si minggu mimulari. Yang penting tama ko. Kangang kana ya pewa mato ko suri mondri. Kada puran itu bapak pesantren po ngali na to tu lari. Kama kiro. Eh kong kana taciat tama pura bani kada na mondri pi mendaftar ko lo jo pesantren si minggu. Lo jo ma pesantren kila ko ro. Yang penting pura ko tama si minggu ya non rona ko tu si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milodon po angkai ro atatta he wijak kumeka mite madeceng melo ka mite ma guru agama tacan ninga nga atin na monro ko raja nasu po Allah taala maleng hidayah monro ko tu tasarahkan ni law po nga makwami tu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na law Makkah degaga padang pasir degaga tanat-tanat metu maka pala natari si baba inena tapi na penangkura ku po Allah taala atamu buag degaga na sa bapa suramu itu yan na tunilaw dong alingi acan ninga te tamo kilala non rong na ya ko macan ninga tinatama na bawa mana ngisinin nero andre na ina tu ampe ko makkang kamana rupa andre kaju panasa angkai balu nade ka panasa tu ko mana ka kaju panasa kamana ko makka bajabu elat tu makka ang kamana padahal makko mani bate na patugas ko bandare tahangi andre laba mana moy magay don na Nabi Ibrahim ini tu nakala tau pandrita ya mo balu-balu na makunru pangalie baca don na Nabi Ibrahim tama tu tay mangalyo ko tu yan ta sapa niya do pak gurut sapai dan itu doanya Nabi Ibrahim yana tu ampai macina mana telau Makkah pangumre de na paja malau lisu pokona nalabirang ide nanre no malunra pasipulu di supaya loy umrah donna Nabi Ibrahim ya tu lailawa sita lalo lalo Singapura ilawe te Singapura lalo Afrika Selatan ilawe Afrika lalo Thailand pokokna de makay ganola donna Nabi Ibrahim iya yan na nakada kong kamasigi cia maro pak bere jamaah na suruh imangi baca kepa ko pure mak bere salah ko sampajang isai aja na salai onrong ko tu na baca yaitu insyaallah yaitu masigi malo mo tawe masumba malo mo tawe tamu mak bere jamaah sapa ni padongan kau podami to aja aga na tu ko melo to ki podak kali ya mo baca itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajangnya peringerang maka dah kega dia seperingerang ustaz kega seperingerang apa ku cara ni ngerapong Allah taala den kan irita pak ku tanah salah itu pak asapik ku cara ni ngeraden kan irita na den kada puang je ita kak apa ya ku purai mu ita demu ngerang itu munawana wa ini apa ya takana makwa modele na makwa pannawana mania tu yan tu ampai ko to masampaja yatte ni tutuk mata apa ya ni tutuk mata madali to kama binta maridi mapute nasa ni nakapa puge malaikat nakapang iya manira nalalu itu angka makwa tapi angka watuna ni pakai ya tu angka iya kongka barita poleki iya na tu ni pakai ya tu itu tu imateng ko tibaca ya ko muba ya ro maka dede la sa pacapurang
Yan na to napakit tapi dia na dibuka ya rupa. Iya. Napake banyak ulama kita dulu Pak. Itu biasa makan guru ta. Ailaw ko. Iya na tulah sa pacapuran. Itu biasanya. Jadi itu biasa makan mamaku-maku minatutu-tutu imatan na makan agar na baca. De itong kana birasal lagi. Katalul patalapay ya ruwita ko guru ta na paguro nga makan baca ya. Apa ayat ya sangi tahu nak cidim. Yami tu mega sangi rupatap. Yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh. Ya matutuku iko ya matuku tahu. Nah, ya. Jadi itu yang dia. Tapi aja na dito ya makoka manyamakan ke HP itu. Halo, kino tu. Yo po biasa kung katay sapa, oy masampaya sunnah. Masampaya sunnah istihara minta petunjuk. Mudah-mudahan kasih ang kekubolaan na gurut ko tolo mimiwisi runtu. Na di ka HP tolat tubo ka ko bone. Tolo ka ko sinjay. Yo po makoka langsung SMS. Di mana posisi? Nasa di rumah OTW. Ay selesai. Makanya manana lalo makokoy. Yan ang kana serlo. Tanpa makana 300 meter depan belok kiri. Dega kana tuntungi materu. Iyo po biasa dega. Lepa makutana di sakara kenroy. Nah, sekarang lebih mudah teknologi. Padahal upasangnya makana nak kegaya sa peringerang. Makada itaw panrita pa hakiki. Ia sange paringerang. Ia kodena na to maringerang, enapa itu ya sa paringerang. Jadi ya ko to maringera berarti dia pa to maringera. Ia kodena to maringera berarti maringerang ni. Ia mato to makadai angkay na de, ia kodei angkay. Ya ko to de na pahang malasaw do ni. Karaga na nasa gusta sili ni lo. Makoy O sa jelas ka cede. Iya ko maka iya sange paringerang iya ko de na to maringerat to maringeran na to betungan na iya ko mingerang ipuangi de na mungkin ang kasewa-sewa mingeralen iya tingerang ipuang Allah Ta'ala de na mungkin tingerang sandalata tapi iya tingerang sandalata de na mungkin tingerang ipuang Allah Ta'ala iya na to maknana iya ko angkay de iya ko de angkay coba-coba nih kan kata bere Allah ya na batu paringaranya lo ripuangnya tak de mana itu sewa-sewa ya na tu maknana de nulle masjid di ataya na puang ya nang katau maka de motorok wingara matipuang eta ukusan nya tu de merasa salah apa de nulle masjid di ta coba ni gare tes makanya tu paringaranya de nulle mananungangnya de nulle masumutama pada kotoma motor to ya na leko calagana palampusi ya na pele palampusi apalagi ko lalamajayo lah kaya sa lalamajaha imam matarete bacana anak-anak makaruka masigi makapala kana lepo makaruka diingat ya sa lalamajaha ko to masampaja mako atu apalagi ko masigi sidape sarang wale eto limon ito pasarang wale cici dega dito ka ko cawe pawale pak mega tu pawale dena paja na linga bali bolana tapi suara na miwale na nalengi bali bolana ko puray pane dena kanalengi jadi iya ro paringerangnya don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka dua anta budallah sumpai pumu ka'annaka tarahu pada sandrawe-rawe kato to pandrita makada pada kumuitay jadi sumpai pumu seakan-akan engkau melihatnya fa illam takun tarahu nareko de mulle pakai ya robat to kana de mulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da puang Allah Ta'ala mita ka yana dua jadi aku to masam paja pak don rupa tu iya ko iya tu pada ko si runtu memang iya na tu menre as-salatu mi'rajul mu'minin ken rimon ropong maka daw huwallahu alal arsistawa yasi yan ang tunang ka makala mi'rajul mu'minin ya kumasapajang minre layase Allah malalama kaita katucenga Allah ku akbar napelat tu itu aga napake as-salatu mi'rajul mu'minin
Mi'raj, tangga untuk naitai alena, tanyawa takalena, naitai alena menre siolongi kenri onrona tarima sampajanya nabita ina ukiro menre. Yana romakada Allahu alal arsy istawa. Oh yase monro menre yase nabattu langi naitai siolong siolapi pong Allah taala nasa nalena napa makada akbar. Kepake ya. Tapi mako marukai nana itu liwat China. Pak dia namanya si Sambu, tulis silaga kata beren Allah. Dito gago ko eh. Yang kedua, iyaro na to, pa ilam takun tarahu, narekode tu layaro, pa innahu yaraka, yakibanno makadanay taka po ang Allah Ta'ala. Nasabang ka to dalili pake. Wallahu akrabu min hablil warid. Iyaro po ang Allah Ta'ala lebih macawe na niya ura alongi. Macawe to? Apaya ko ura alongi sa liwang mopi. Ya ko po kan maliputi. Kaya tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi aja na mwenre. Na de na mabela. Ia mimpai makadaki mabela pada mo ngerangi. Ia ko mo ngerangi si sumpun ni pada ko HP. Ia ko makanja mo jaringange. Tata si sambung, tapi ya kau majai jaringannya, namo si cawe kat dek tu namanya si sambung. Makku mati itu nang katu ati cerminan nur, yoko ni romu palalo. Ikan makiro. Iya natu nakada denendre, maka bami Allahu Akbar. Nakada magai, nanaita kak pong Allah Taala. Aja nanai kalau sapai pak sila ada si kau tu kamu sapai, ya kibano maka nanaita kak selesai. Magampa-gampa cedeye. Ya natu nang katau pole bolana de pernah lampu tato na nakata dere. Gimpe mopi de lasutama. Allahu Akbar. Eta si sambung meman na tu. Tapi ya de usapaka tau make tu pak na rekomanan na ya apalagi ko matole ina pertama pajai. Iya Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikri bawa cuku. Denang kena cenga kole masih cukup mimakoy. Masikri si tembus memang ni atinna na lala lori masigie langsung tama kata bere nasaba si sumpu memang ni atin dari waktu nasalain na bolana de na kanan na yo pui di telu batang na pertama Allahu Akbar pajai de na si sumpung akhirnya ya. Jadi madu berubang jadi di mani bawa ke kami tola tapi ya ko ya ke magampang lalam manamo yan to kota reka maka dai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanaita ka yakin makadanaita pada kong ka CCTV makadanaita ka pong Allah Ta'ala selesai yaitu ampai ko to masampajang aja na to mamako apa angkal palanna de na wadding batal di sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang pangkato to masampajang Allahu Akbar makbami de gaga de nakedo timun iya minakedo ka kada Allahu Akbar Sami Allah dega na baca ilalan ngati ni de na wadding mesti ada lafaz yan atu nakada na lapakang ililla na sabak lapalang na tokang nyati na sabak peringerang na tatong ilan roale na sabak pangkaukang lapa lillah bismillah alhamdulillah subhanallah mak baca ki pada ya titik moni tapi aja to sinaliwa angkat tu Allahu Akbar naganggu itawe de na wadding sawisasan na dilarang juga dalam agama de na wadding pada mia tu koto sidap pete masampaja pak bu de na wadding iya tu iganggu tawe na makat domana ngalelewe pangkat tu yo sidap pe masampaja mapat di mana Allah ku akbar awe angkat tu tolai aje minasapa pas sampaja tuli murusu aja itu kago koe angka mematoje sahaba karena makanya nabi tanasuro nabi taparapa isap itu tapi sebelumnya podangi langkah nabi tamakanya langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacaunut dani pong Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak bukai.
Denah kada nigi lo mak jopakan ngegena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya ro nak kaje kata tu dia nak kaje mana pergi cugi cuma pura ni kata ngaje wen kasi lolo. Angka jamaah aku pura tanaika yang pawisang nasa pa ustaz de toro madosa ko dolo masige masampaja maka daka mabela ka bolata pole masige nasa macam belada na iya ko kalego-lego ko buang ustaz ko na masige tapa la tanako na sa tanala masige da kwai madosa ki nasa makalilla je nasa sa di makokuan na dito biasa magi nasa na makokuan na tuli agangguan manasa di koloka mas berejama tapi ko yasang nasang kasije ajara baru na pamuji nasa ngangkana yero ya nasa ko tol masampaja de pa nasa to kata bere tuling kami man nasa tuli gicu-gicu pura ni katanga je nasa kasi lolo pura ki sujung kasi lolo dako pakihe kami mamuhat desa makanya nabi tanasuri sama parapa isapna angka parapa ipalipalin na si bapa lipaling angka to parapa eje na pada aje tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sama de ni rulet tambay lebar na iya ko aje wat dirangka makanya makana kaca inola setang peko ni koran kabatita inola yawana makira jadi iya na bawa he bahuewe iya na paling he pasilap po rapat itu iya ko iya yawai ka dena nanti masalah taput na pudangin aku biringi ko sa dena tembo napatakap biro ko si dapeta kada yaman parapa je mumuganggu ka rasa wah kana to solusina nasa cidi ustaz kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahayat da kuma iya ro nasa tapet-tapet na lima na macam masya na kana sa cakado-kado mako na din ako je ro biasa nasa runtoy ako iya ko iya tuidi salah tanya iya ro nasa mato sinangka da kuma kadami na bitte ya ko masampaya ko iten ro musuju ya ko matahaya ko itay pak jallo mo tanya pak jallo na tay suro kimitay pak jallo ta pabelala dai mata tamaliwang ito ba katoto mako to ali na salah-salah na tawin na pasala ali na makabila batan na lili mako na tanay surongi jadi aja na taparatika ngiro pak jallo na lupa-lupa na aja tanay urusata nasa bayar kedoy pak jallo nang kami matohat di sana cuma demi gaga tau panrita pasti kami maga kedona pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah angka to maka de ya kita pilafsul jalalah asyhadu alla ilaha illallah kedoy wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kedoy jadi kita pilapas-lapas Allah kedoy angka to maka dade yero nabitta ko masyahadai tembus tatenre atinna macho liman natenre ko masyahada ayana ro nakedo liman na ay di manibawa keke meki patap-patap imako di manibawa yang penting de nako kiolo na te iya ko kumiro len na iri manibawa de na la urusu ya ko makiro pa mega tongas angka tongas satu to melo pada itu ngang inabitta maga batena nabitta solli maga korroko inabitta melo to apa pada angka to makada yang penting kata bereko nakana kata bere nakani cede di mana tembus ni nasading na balepan angka to ina makai tayaruna pasi tembus napa Allahu akbar ini mani bawah tapi angka tapi nah ya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya maki maki pak ka iya dua jari iya telu angka tunasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang telu tamalaisang iya kok kata berei napa si cawe kan pak jallo na si baindo liman na tak buka iya imaku iya magi na si cawe kan ini kah huruf ha iya alipu lama pertama lama madua huruf ha maka dia okina Allahu lapsul jalala Allah jadi napa kau ni Allah nasaba Allah iya romatu ko madakai iya teluwe napa siruntu iya duet tadang yokwe malempui napa si batui si bawa jantunna makanya igat tangi cedek lau kiri napa itanra iya
napailaw ko po ang Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi paringarangnya dilalang isaliwang si betul rialena. Ang kana pakai itu jadi Allahu Akbar. Mata iya tu ko tamay. Iya matoto nala sikiri la ilaha illallah. Tamay itu menre no tama. Yan tu nang kakedo la ilaha illallah. Yan tu tama. Itu Allah, 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 Allah. Ang katuturate bang la ilaha illallah. Itu kiat dari gitu. Iya, itu yang dipakai. Makanya dua jari. Iya matoti pakai koto matahaya. Iya indok lima natumpa ipak jelo na sorong imendre silampui capa utu dia nalayolo mako sama cepa silampui capa utu capa jari ko matahaya ki mako silampui tapano isiku ta imonri pasto silampo si ba amputu itulah murad di sulap apa dia nalak di tu dia nakurang ko silampu iolo silamputi imonri iya ko maliwang iolo elapa imonri peringatan Isra wal Mi'raj yang pada siang hari ini mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik karena ini hikmah Isra dan Mi'raj. Angkate manaka panitia tak. Jadi meloi pancaji sampajange benteng dalam agama. Iya ko benteng berarti pelindung. Jadi ro sampajange melo ialah sapoh, melo ialah pala, melo ialah perlindungan dalam kehidupan. Pas sekali. Jadi sempajan no bicara, aja no bicara sejarah perjalanan Nabi ta dalam Isra Mi'raj. Sempajangnya na. Makoye. Sininna pakkasiwengi angkena paturu pong Allah Ta'ala angka mana gunana angka mana nonroy sanre akke guna imma girilino makotori akhirat iya ro puasai pengendalian hawa nafsu iya ro pasidakai supaya narampe madece ngitawe na malomo dalle atau mabela pole ria balai iya ro haji perjuangan si bawa mengetahui sejarah perjuangan Nabi dan ziarah ia sampajange pakakasak na paturu pong Allah Ta'ala lauri atanna supaya wadingi sifat bicara langsung si bawa pun nah itu fungsinya sholat iya na tu ampai pak bu sinin na jama-jamange makanja kokui sampajange ilau meloki pamulai si di jama-jamang sempajat tonroi mangilau yare ga angka aga-aga ta cinai sempajat ta pake mangilau betuangan na as sempajangi oko ilala sempajat to mangilau aja na isaliwan na Pak Mega tahu pura pimak beresalan na pamilau dong terlambai jadi ya koto mas sempajan atau mangilau dong maka raken roni onron na Pak Ustaz nasaba angka mana baca dua telu petunjuk poleri taupan rita berdasarkan hadis Nabi memahami hadis Nabi onron milaudor ilalas sempajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iya kana abudu wa iya kana stain ya kolatu iya kana stain lepangi okoro makanja tumangilau atau ati ipake aja di palam-palam nasabaya tu patehai tak bagi dua ayat pamulangnya pengakuan ayat madua pengakuan toh ayat ketiga pengakuan ayat keempat tak bagi dua pengakuan sebab permintaan ayat kelima keenam dan ketujuh permintaan. Makanya tuh Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala merajapak kamasin dan ia merajapak carinna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pengakuan toh. Sininna papuji angka manangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Puang merajapak kamasin dan ia merajapak carinna. Maliki yaumiddin pengakuan.
idi mi puang mapunai wi esok kiamat. Iyyaka na'budu pengakuan, idi mi puang usompah, maka dati iyyaka nasta'in napai permintaan. Imon rina ya ro padonga mana na tu ihdinas siratal mustaqim padonga siratal ladzina an'amta alaihim padonga gairil maghdubi alaihim waladdallin padonga. Jadi ya tu Fatihah tak bagi dua, si tengah pengakuan, si tengah padonga. Jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa pun Allah Taala okoni ro milau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato masampajan nilau dong. Maka dari ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato masampajan hilalanna mihrabna. Aga padonganna Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilau yo kala sampaja. Jadi matangangi tato mas sampaja ngukilalanna onra sampaja naro mihrab pasanna nangilolo ripong Allah Ta'ala milawi jawija dan Allah kasih. Jadi onrok kami namakanja mangilau narekoto sipak bicara langsung si bapong Allah Ta'ala nasabak de na urusu imalaika ini si urusu langsung pong Allah Ta'ala iya mikopura ki makbere salang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah napaki milau dong malaika jolo catat deni lapor lai catat aso kami sipi napa na lapor malaika yang kedua aso sini jadi ya ko aso salasa itilau dong na catat mi malaika as-soraba na catat si kami si timatu na lapor ya jimetta proses na tapi iya ko oko ki sampajangnya mangilau langsung puang Allah Ta'ala de na melalui perantara malaikat. Iya na tu nakada iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampayangnya dena wading campur pangkau kalian. Iya ko ibadalangnya wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku tu mas sampajan atau manontong batal sampajang. Apalagi kau mandre, yan tu ampay ko to masampajang nang kay si magoro na to pura mandre nang kanandro koro aja na takatsa ilillah. Ang kato to limacan ne lila na ko masampajang. Naruntuk kamay o koronang kanandre si polo tamai batal tu sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya tu ampai makanja ko to pura mandre to masika gigi. Nah kalau masigi masampajan atau sebelum sholat makanya mak jenne ki angkero makalimommo ya naro pacingi walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudu itu dalam membersihkan tapi mensucikan. Jadi itu jenne etannya fungsi nama pepace yang sana mak bisa tapi mape pacing mensucikan. Yan tu ampai kong kanaji si oko watak kalewe ilaga ijolo napa to mak jenne atau pura ki mak jenne na toges sanaji si de tu na batal jenne pura ki mak jenne taleja taimano de na batal jenne tatu de minawat dingi mas sampajan nasaba anaji si kangi tapi de na rusak jenne ta. Jadi aku pura ki masampaja tapi jatai manu loban ni mak bisa kaje aja na tak jenne. Itu bahan ya. Mega mo to mak jenne pemang de na batal jenne tak. De mina cocok to masampaja na sabang kan najisi. Anajisi kan ni asanna. Makanya ibisai biaro najisi aja na to mak jenne na sabak de na batal jenne. Agami pe pabatal di jenne sige say arwane makunrai tanya muhrimna oli pada oli degaga palapina komanuru Imam Syafi'i
Angka tahu makada angka pasahwat, angka kontak. Angka tahu makada berhubungan pitawe. Di mani bawah. Ya ko meki matika iman tasyafi. Namulah kaye tiye wasiges sabu rusak to jenne. Payatulah kaye tanya muhrim tak. Imam Syafi'i. Suami itu bukan muhrim. Karena mahram itu syaratnya 2. Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lai nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Ya, akhir tapi ingka Tuhan desa maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau masam pajak dena nak jenne pemang maka dia manta sapi aganda na bau. Iya ko ulun na bau kang kasali sapat nah. Berarti dia na gesay. Na dia na batal ko ibawi nang kamu palapi na kali na sigisa. Maka na si Aisyah pura nabi tamatinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita lau sapuru runtuk mapamulay ajena usapu lattu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko siges si baba inena pajame man ni masampaja nabita nauruntu isuju maka dai manta sapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja itu jadi nak dena melot tarima ya ina nakadena sige saulina lakay si baba inewe dega kapal lapina ina batal isampajang jadi hati-hati ki ibu ko sigandeng ilakay talo masigi na makatanitan ni natako sige sa itu ajenne ki habe amang ko pandapat na le na pangulutay man tasabi iya isi salah tapi dia na cocok ia pendapat ibawa lo Makkah apa ia na musim haji na ia melo tapake dia ta haji tarewa lo mi maka matawa apa lo mi maka mak jenne apa ia ta pole jenne kang silap porone rewa siki mak jenne dia na latu tawa apa tah makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Maret gitu Pak jene kang makabela. Makanya ya ke Indonesia menyamang. Onron nama kunre majene si barone liangi. Pintu tamu masigi elalan nama kunre lalan narone liangi. Sapna rone si basapna rone masalah. Makanya ya ko sige sayang kami itu makaleliang. Itu cocok ipake ke Indonesia. Apalagi kau masang pajalore kau masigi tadi na penuh. Iya. Deto kapan nasi lapu-lapu teh kok masang pajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya na onna sampajangi yang pertama kiyaka na abu dua yaka nastain. Yang kedua makanja totiyun rimillau doang nareko ibace walad dolin mangillau dongi jolo napaki mangami. Onroya tumillau doang makanja to. Aja nalapakan ililah atau ati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Ternyata sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Kaya waktu makan jat nareko matahaya ki sebelum mat bersalam. Angkat pak dongang ibaca koro. Bil alamina innaka hamidun majid napi sambung agak Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal apa lamir mega tugas na Pak Ustaz oke. Dena pala ijamana do penutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu okumu as bin Jabal. Agana sa nabita usi kaya Muaz lau pasak ko Muaz la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkai mupuada ya rek kamu baca Allahumma a'inni eput tabantu kak kasih
ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pun untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika pun tapancaji wiye sampajange ujamewe sampajak kamina suku risesemu nasabak dega katau masampaja sempurna to ya ko tanya peringeran na lese bacaan ya ko baca tanya bacaan lese garakan na tasalah dia tugas suku tongang maka na mo maga kanja na bacaan na tataangkah na pakanjaki peringeran na lupay rakaat na pakanjaki bacaan na lupay maega denule suku atal luaga kami luy pakanjaki to mangaji lagi cik dimi perhatikan madari mo pangkasalah apalagi nareko teluy peringerang baca gerakan jadi telu to kesampajangnya tapakan jaki telu ya nang katau rokok nasa nabita de na lampu lakana sujud de na lampu lakana iya na tupelolah kami na makalasi iya maka de nabita panga kami na makalasi tau minnawe hilalas sampajang maka nabi kesawa ya Rasulullah angka kape tau minnaw ako sampajang maka nabi ta angka maka ke gana maka nabi ta iya tau rokok tau suyu de na lampu lakana iya na tupelolah kami na makalasi biasa tong katau rokok ako dito gago ko tapi ingka to besa tau masampajang nguruntuk makaleleang iya rokok to rokok si lampu ilaka si bawa poncingnya malampu makadai ko riwaya iya ko rokok inabita ni tariway kacah na ipatada ngoko laka na de na tak bolo berarti makanja lampu na tapi angka tahu uruntuk de na rokok maliwang yulun na layawa na palimanan loko aluruna de na kutuna jadi ya rotaya de na rokok makalicuai kasih salah tapi de to gago ko di iya kong kamakoro tapade cengi meman nih takala yu ingera peringeranya kie jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakka ice de ulu menre de nano yakka ulu ice de menre na donga ulu ice de nasaba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrak tak suju naya ko suroko ki makona de na taraka ce de ulu de ni riton roge suju tu indok kajewe milai rita makanya perintah agama di saat sholat riwat tutatota ite onro sujuta rokok ki ita toy matahaya ki ita toy tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jelo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalete ni pakite laku pak jelo iya ko oko ki kamput takera masampajang iyan namona rekotolo masjidil haram to masampajang ku yolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama jadi aja to si toko maka tapi cukup ki de Ka'bah na tita aja na iya mi koko ki kampota cukup oko ki sujadangnya roe suku ki onro sujud aja na kajili-jili mata pangkat oje itu tau masampaja Allahu Akbar kata utama nah curi pak kita itu jadi tapi dia tuh kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun raye maria waice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun raye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang cek de layawa makanya liman na makun raye sikuna de na lari lau saliwang lari lau lalang iya ko aroanewe lari masu sikuna suju imakoto lari lau saliwat toy iya makun raye nak toli lari tamay
Kata bere imakun reye ede to na kwali manna ilalatomi aronebe mi masu. Maka dai sahabae waddi nola unta pallawangal limanna si bawa ajena na ditta koroko. Jadi roko-roko ya ronebe masu cede limanna tak buka. Ya makun reye ina tamai ha. Solli imakun reye ede to na liwala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana. Iya ko aronewe o si lampu ido do cilina. Angka potorone solli makbami Allahu akbar sampai jam makun rai mena jame itu. Jadi ya roh desa asa tapi iya roh makutana makun rai maka dia gai di makun rai ko to masampajam. Ya Rasulullah pada matoga ronewe makin nabi taide rapatkan sikumu. Ya kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakenna napita pergalangan apa ya tu makun raya kopita di palle solesokan nak pergalangan ye batal di sampajanna dan sabat tak buka auratna kemudian mega dinakan naya iya mega nakan nama tu iya ko okkoi bikinna iman tasyapi bu iya to allong ngewe aurat nasabatannya wajahun ya sange wajahun wiriyawana sadange si batu ya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat makanya ko masalisapa ki na tak gatatama salisapa tanapita yawana sadatta batal disampajang. Nasabak tak buka aurat deh. Maya kanina kena. Mana sani mega. Lau sarankan ki, saya sarankan. Kamu macam muki mak balanca kosopi to. Macam muki mak balanca CEO deh. Takati o kosopi Talkum Malaysia. Angkat tu talkum, angka kosak na layolok ko. Pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini, menutupi. Ia tu makan jala dak salisapa dan itu di Malaysia begitu. Cuma ini jarang oke lalu salisapa na di makun reta maka gayang kani cimpak-cimpak kiase. Nah iya tu makun raye pala limanna tanya aurat rupanna tanya aurat tapi selain itu menjadi aurat makanya uluat na makun raye aurat jadi ya kong kasalisapa nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen re padan tenek kedo-kedo makoy batal itu sampajata karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Nah ya kota bukai aurat tak berarti batal disampajang. Iyo poroanewe manyamang apa aurat na cede mi lutuna migang kaposina. Makanya namo malipa binaseng Korea si mas sampajang selesai urusan. Ia makun raya dia namanya jadi. Nah makanya hati-hati. Tapahan nih bu ya ko yero ulu halusu etanya rambu asan na bulu dena marigaga tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar kapapitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak dapahan nih bu may kani malas ulo aliki salisapa ya rongke katung kakosa na layolo iya ada memang penutupnya itu. Jadi engka patutunak ko jadi ako napasang yero sa lisapa langsung nagatang yero nakadangan ko jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masole lina tubo nulit aluratum sabu. Daripada yero 3 juta ulay Surabaya matingka-tingka kan cipa-cipa rampa-rampa makwe. De matona sa sampajang. Ya tomi kumalampa itay na pakai. Ya kalau masa pajak perlu yang merusak dikang itu lina pakai. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iya ro sampajangi melo iala benteng.
inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacegah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi. Pole agah anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar. Pole anu masalah. Jadi dua rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sampaja. Jadi itu na separ sampaja dia na pacecireng. Ya ko pas sampaja ngite dia na makalasilasi. Ya ko pas sampaja ngite makomogor pas sampaja ngakuminya. Mak balu ide na kurat timbangan na. Dia na pak beleang. Makomoro bo. Hah? Makuye. Madaring ka tok tanay ka nasostas. Piko jepe anu na pas sampaja na pak beleang. Pas sampaja na korupsi. Oh makihe. Iya ro sampajange telu. Nomor sidi baca. Nomor 2 paringerang. Nomor 3 garakan. Iya ko malampe ibacana tay ko masampajangi mega ayak na baca. Mega tu apalanna. Apa cid di hurupu 150 apalan 150 siaga hurupu na bismillahirrahmanirrahim 10 sera ikali 150 berarti si sabbu syagaro melo talu sabbu apalan napai bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana malampe surai na baca inak mai gay hafalan. Ina tu ampai Abu Bakar madari mas sampajan apalat tu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki mas sampajan apalat tu suratul Baqarah. Dun raka? Iya ko mas sampajan sunnah ki makanja ko yule dapi 30 aya. Iya sena 40 wat di matopi 70 aya. Sederhana ko mas sampajan sunnah ki 150 aya. Maka do ba malampila ada ustaz na di na siya gaya pala magampang inna atayna tabaca ka 50 na 100 na to 50 aya jadi ka kira iya na ro tau lagu lang inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar inna atayna kal kausar fasalli li iya len na ro tau lang de na marigaga makanja to tu ibaca ya tu nareko iya ro ati itu 5 susai papinat dingi tabaca inna atayna dalam kondisi sedih amat yang ngi mati keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan. Yaitu Pak Burasara ini nawa inna atayna. Iya miko tulimega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasara tapak kulik-kuling italai pangupu yero baca ke 10 sidi napaki rokok kanja tu bu mega berakat itu. Iya miko mapat-dipat dia lelewe madari makalawe mapat-dipat dia lele kustas magi na samana matana mana ngaleleku baca ni ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya roto ulang-ulang amanah rasul ya ko makale dewa pala ayat ustas kulullahu nah kulullahu iya miko makutuki makasiwiang pada satu biasa karo to bakitanga masalah ni tayo na pecha karudu bang ni tayo na bakita nga betongan na dito jaga na jama tapi magi na sa din na malas ang kasikiri na to ibaca akatalupulop itu ibaca agi baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali insyaallah maringat tu alewe makasiwing itu sikiri na ya komeki matinro tabaca yero komitau ki makadade matinro le moto masampaja subuh bakita ngakaki moto tabaca yero ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupulop. Jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah mamanya paimon rinah. Iya 37 kali. Tapalamu ya roto? Hah? Ya ko de tapala ya rumah tebawan ni. Iya. Jadi
Itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga yang baca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal. Yang kata empat terus. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kau tahu makutu-kutu maka siweng itu dibaca. Apa aja itu? Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu fadilahnya. Kode nak apa ngi maka ini si jang ustaz macam. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalana tapi ia ko paringerange makanja naruba ahlak tapahnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na baruba ahlakna namo 50 tahun masampaja to 5 komo itu tahu kalasi nalau masampajam makalasi matoi degaga barubahan na papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoi nasaba yang bisa merubah akhlak adalah kehusyuan dalam sholat. Jadi magampai tanra itu yan ang kataw din na baruba na masampaja ngai yan tu nakara tahu pandita pas sampaya baca binya tapi ya tu ya sange maringara de na yamanan na tayo maca. Yan natumpay ko to makaima mak dupa-dupang. Deto tu ya tu pak makare makanja elada bacana tanya tu ya tu. Yang penting tujumu bacana. Aja na yero makare makanja elagona. De nasaba magay angka tahu macam mak baca tapi de na macam maringera. Tapi angka tahu macam maringera tapi de na makanja elada bacana. Ika makiro. Rata-rata ya tu tahu matoy biasa makanja peringaran tapi bacana makotom itu lagorio loh. Pengaji lompoh nasa kita ya mau patu arese na aryawana adapan na ula melepla ya mau patu iyo pun anak makoko magampan nih jadi okon itu ampai aja takana makanya ya ko urutan ngimang yang pertama ahli fikih kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namopat kepala orang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasaba iya ro imange mesti paham fikih. Namun apalah orang iko dia paham fikih? Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali, belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya aku makan kiai muda memang itu luar biasa itu. Ya jadi itu nah sengkang itu Pak luar biasa kita orang Wajo ini sangat bersyukur karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada almarhum al-maghfur lah. Itu luar biasa tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ. Karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asadia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela pas sekolah agama ya nata. Tamatano ko pas sekolah agama. Iya nyaman aja itu ko mas sekolah agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Na isa baca na sampajangnya papura na guru. Ya mikode nang kana guru agama na may mainga melari law kega ade pato nang kamu guru iya ya jina mo parema ko pura mo mapasantereng aja mo tapaturan no magay nasaba na isapa dongengit makaduwi ko wite battana nyano mana kana pala iro na pura na guru battato mi ha jadi makiro jadi aja tapaturan no yana sekolah agama mo anak ta akaran nuki angka na guru itu namo sitaw nyo ko pasantereng Mega toje tu tomatona sa cialak daje ya lo pesantrennya nak kustas desi sana melo maka gampak bawa bani lah koro poda bani kada lo bani ko pesantrennya nak namo si minggu mimulari yang penting tamako kangen kana ya pewa mato ke Surimondri kada puran itu bapak pesantren po ngalina to tu lari kama kiro kong kana taciat tama poda bani kada na amon ripi mendaftar ko lo jo pesantren si minggu lo jo ma pesantren kira koro yang penting pun aku tama si minggu ya non aku tuh si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milodon po angkai ro atatta he wijaku meka mite madeceng
melo kak mite mak guru agama tacan ninga nga atin na monro ko raja nasu pong Allah Ta'ala maleng hidayah monro ko tu tasarahkan nila pong makuha itu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na nalaw Makkah degaga padang pasir degaga tanat-tanat metu maka pala natari si babae nena tapi na penangkura ko pong Allah Ta'ala atamu pong degaga na sa bapasuro mo itu yan na tunilaw dong alingi acan ninga teh tamo kilala nonrong nariya ko macan ninga tinatama na bawa mana ngisinin nero Andre na ina tu ampe ko makkang kamana rupa Andre kaju panasa ang kaibalu nadi ka panasa tu ko mana ka kaju panasa ang kamana ko makka bajabu elat tu makka ang kamana padahal makko mani batay na patugas ko bandare tahangi Andre laba mana moy magay don na Nabi Ibrahim ini tu nak kada tau pandrita ya mo balu-balu na makunru pangalie baca don na Nabi Ibrahim tama tu tay mangalyo ko tu yan ta sapa ni ro Pak Guru sapai dan itu doanya Nabi Ibrahim yana tu ampai macina mana telau Makkah pangumre de na paja malau lisu pokona nalabirangi de nanre nu malunra pasipulu di supaya lo umrah donna Nabi Ibrahim ya tu lailawa sita lalu Singapura ilawe te Singapura lalu Afrika Selatan ilawe Afrika lalu Thailand pokoknya deh makanya kanola donna Nabi Ibrahim iya ya na tunak kada kong kamasigi cia maro pak bere jamaah na suruh imange baca kepa ko pure mak bere salak ko sampajang isai aja na salai onrongo ko tu na baca ya tu insyaallah ya tu masigi malo mo tawe masumba malo mo tawe tamu mak bere jamaah sapa ni padongan kau pudami tu aja na tu ko melo to ki podak kali ya mo baca itu doanya itu kemudian jadi rona sampajangnya peringerang maka dah kega dia seperingerang ustaz kega seperingerang apa ku cara ni ngerapong Allah Ta'ala dan kanirita pakutan salah itu pak asapik ku cara ni ngerade dan kanirita na din kada po ngeje ita kak apa ya ko purai mu ita demo ngerang itu munawana ini apa ya takada makwa modele na makwa pannawana mania tu yana tu ampai ko to masampaja yatten itutu mate apa ya nitutu mate manali to kama binta maridi mapute nasa ni naka papu ke malaikat naka pang iya manira nalalu itu angka makwa tapi angka watuna ni pakai ya tu angka iya kongka barita poleki iya na tu pakai ya tu itu tu imaten ko tibaca ya ko mugba ya ro maka dede la sa pacapurang ni yan na to napake tapi dia na dibuka ya ro pak iya napake banyak ulama kita dulu pak itu biasa maka guru ta ailaw ko iya na to la sa pacapuran itu biasanya jadi itu biasa maka mamaku minatutu imatan na maka agar na baca de itong kana birasalag katalul patalapay ya rawita ko guruta na paguro nga maka na baca ya apa ayat ya sangi tahu nak cidim ya mitu mega ya sangi rupataw yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutu ko ya matuku tahu ya jadi itu yang dia tapi aja na dito ya makoka manyamakan ka HP itu halo kino tu yo po biasa kung katay sapa oy masampaya sunnah istihara minta petunjuk mudah-mudahan kasih ang kebolaan guru tak tolo memewisi runtu na di ka hati tolat tubo ka ko bone tolo ka ko sinjay yo pumakoka langsung SMS di mana posisi nasa di rumah OTW ay selesai makanya mana nak lalu makoka yan ang kana serlo tanpa makana 300 meter depan belok kiri dega kana tuntungi materu yo po biasa dega lepa makutana di sakarakin roje nah sekarang lebih mudah teknologi padahal upasanya maka nak kegaya seperingerang maka dia tahu pandrita pa hakiki ia sange peringerang ia kodena atau meringerang enak pa itu ya seperingerang jadi ya koto maringera berarti dia patu maringera ya kode na to maringera berarti maringera ni ya mato tu makadai angkai na de ya kode i angkai
ko to din napahang malasaw ni. Karaga na nasa gusta sili ni lo. Makuye. O sa jelas ka cede. Iya ko maka da iya sange paringerang iya ko de na to maringeran na to betungan na. Iya ko mingerang ipungi de na mungkin ang kasewa-sewa mingeralen. Iya tingerang ipung Allah Ta'ala de na mungkin tingerang sandalata tapi iya tingerang sandalata de na mungkin tingerang pung Allah Ta'ala. Iya na to maknana iya ko angkai de iya ko de angkai. Kita coba-coba nih kan. Kata bere Allah. Iya na batu paringerangnya lo ripuangnya tak de mana itu sewa-sewa. Iya na to maknana de nulle masjid di ataya na puang. Iya nang katau maka de motorok wingara matipuang eta ukusan nya tu. De mana sasalai. Iya apa de nulle masjid di? Ta coba di garetes ye. Makanya tu paringerangnya de nulle mananungannya de nulle. Masumutama pada kotoma motor to. Iya na leko calagana palempusi. Ya na pele palempusi apalagi ko lalam majayo lah kia salalam majaha imam matarete bacana anak-anak maka ruka masigi maka pala kana lepo maka ruka de tia salalam majaha ko to masampaja mako atu apalagi ko masigi sidape sarang wale eto limon itu pasarang wale cici dega dito ka ko cawe pawale Pak Mega tu pawale de na paja na linga balibolana tapi suara na miwale na nalengi balibolana ko puray panek de na kanalengi. Jadi iya ro paringerangnya don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua anta budallah sumpai pummu ka'annaka tarahu pada sandrawe-rawe kato to pandrita makada pada kumuitai. Jadi sumpai pummu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu narekode mulle pake ya robatongan ade mulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da pong Allah Ta'ala mita ka yana dua. Jadi aku to masam paja pak don rupa tu iya ko iya tu pada ko siruntu memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin ken rimon ropong maka dahu huwallahu alal arsistawa yasi. Yana tunang ka maka mi'rajul mu'minin ya ko masampajang minre layase Allah malala makita katucenga Allah ku akbar napelat tu itu aga napake as-salatu mi'rajul mu'minin mi'raj tangga untuk naik tai alena tanyawa tak kalena naitai alena menre siolongi kenri onrona tarima sampajangnya nabita ina okiro menre yana romakada Allahu alal arsi istawa yase imonro menre yase nabattu langi naitai siolap pipong Allah Ta'ala nasa alena napa makada akbar kepake ya tapi mako marukai nana itu liwat China pak dia namanya si sambu tulis silaga kata berena Allah dito gago ko Yang kedua iyarona to pa illam takun tarahu narekode tu layaro pa innahu yaraka yakibanno makadanai taka po Allah Ta'ala nasabang kato dalele pake wallahu akrabu min hablil warid iyaro po Allah Ta'ala lebih macawe ini ura alongi macawe to apa ya ko ura alongi sa liwang mopi ya kupuangnya kan meliputi karena tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada jadi aja na menre na de na mabela ya mimpai makadaki mabela pak de mo ngerangi ya ko mo ngerangi si sumpun ni pada ko HP iya ko makanja mo jaringange tata si sambung tapi ya ko majay jaringange na mo si cawe ka deto na si sambung mako mati itu nang katuati cerminan nur ko ni ro mo palalo iga makiro iya na tu nakada denendre makabami Allahu akbar nakada magay nanayita ka po Allah Ta'ala aja nanay ko lo sapay pa sila da sikot ko mo sapay yakiban no makada nanayita ka salasay magampa-gampa cedeye
Yan na tunang kataw pole bola na de panamalampu tato na nakata bere. Gimpe mo pi de lasut tama. Allahu Akbar. Eta si sambung meman na yato. Tapi ya de usapaka tau make tu pak na rekomanan na ya apalagi ko matole ina pertama pajayi. Iya Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikiri bawa cukup. Dengan kena cenga kole masih cukup mimakoy masikiri. Si tembus memang ni atinna na lalalori masigie langsung tama kata bere nasaba si sumpu memang ni atinna di waktu nasalain na bolana de na kanan yo pui di telu batang na pertama Allahu Akbar pajai de na si sumpung akhirnya jadi madu bang jadi di mani bawa ke kami tolak tapi ya ko ya ke magampang lalam manamu yan to kota reka makadai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanai taka yaki makadanai ta pada kong ka CCTV makadanai taka pong Allah taala selesai yaitu ampai ko to masampajang aja na to mamako apa angkal palanna de na wadding batal di sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalam pangkato to masampajang Allahu Akbar makbami Dega de na kedo timun iya mina kedo ka kada Allahu Akbar sami Allah dega na baca ilalan ngati ni de na wadding mesti ada lafaz yana tu nak kada na lapakan ililla na sabak lapalang na tokang nyati na sabak peringerang na tatong ngilan roale na sabak pangkaukang lapa lillah bismillah alhamdulillah subhanallah mak baca ki pada ya titik moni tapi aja to sinaliwa angkat tu Allahu Akbar naganggu itawe de na wadding sawisasan na dilarang juga dalam agama de na wadding pada mia tu koto sidap pete masampaja Pak Bu de na wadding iya tu iganggu tawe na makat domana ngalelewe pangkat tu yo sidap pe masampaja mapat di mana Allahu Akbar awe angkat tu tolak aja minasapa pas sampaja tuli murusu aja itu kagak kowe angka memang toje sahabat karena makanya nabi tanasuro nabi taparapa isap itu tapi sebelumnya podang ni langkah nabi tamakanya langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacaunut dani pun Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka. Denah kerani gini gilo mak jopakan ngejena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya rona kaje yang kata tu nak kaje mana pergi cugi cuma pura ni kat tengah je wen kasi lolo. Angka jamaah aku purat tanaika yang pawisang nasa pa ustaz de toro madosa ko deulo masigi masampaja maka daka mabela ga bolata pole masigi nasa maca belada na iya ko ka lego-lego ku buang ustaz ko na masigi tepa la tanaku na sa tenala masigi dakwai madosa ki nasai makalella je nasa sa di makoko na de to biasa magi nasa na makoko na tuli agangguan manasa di koloka mas berejama tapi ku yasang nasan kasih ajarak baru na pemuja nasa ngangkana ya ro ya nasa ko tol masampaja de nasa to kota bere tuling kami mani nasa tuli gicu pura ni kat tengah jenasa kasih lolo pura ki sujung kasih lolo dako pakihem kami memohat desa makanya nabi tanasuri sabat parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapa lipaling angkat to parapa eje na pada aje tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sabade ni rulet tambay lebar na iya ko aje wewat dirangka makanya makana kaca inola setang peko ni korang kabatita inola yawana makira jadi iya na bawa he bahuewe iya na palipaling he pasilapoy rapat itu iya ko iya yawai ka dena nanti masalah taput na pudangin aku biringi ko sa dena tembo napatakap biro ko si dapeta kada yaman para je mumuganggu ka nasa wah kana tu solusina nasa cidi ustaz kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahayat da kuma iya ro nasa tapet-tapet na lima na macam masya na kana sa cakado-kado mako na dena ko je ro biasa nasa runtuy na ko iya ko iya tu di salah tanya iya ro
sama to sinangka dak ko makadami nabi tay ko masampaya ko iten romus suju ya ko mataya ko itay pak jallo mutannya pak jallo na tay suruh kimitay pak jallo ta pabelala dai mata tamaliwang ito ba katuto makoto ali na salah-salah na tawin na pasala ali na makabila matan na lili mako na tan surongi jadi aja na taparatika ngiro pak jallo na tan lupa-lupa na tan urusata ye nasabaya ro kedo pak jallo nang kami matohat di sana cuma demi gaga tau panrita pasti kangi maga kedona pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah angka to maka de ya kita pilafsul jalalah asyhadu alla ilaha illallah kedoi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kedoi jadi kita pilapas-lapas Allah kedoi angka to maka dade iro nabitta ko masyahadai tembus tatenre atinna macho liman natenre ko masyahada ayana ro nakedo limanna ay di manibawa keke meki patap-patap tai mako di manibawa yang penting de nako kiolo nate iya ko kumiro len na di manibawa de na la urusu ya ko ye makiro pa mega tongas angka tongas satu to melu pada itu ngang inabitta maga batena nabitta solli maga korroko inabitta melo to apa pada angka to makada yang penting kata bereko nakana kata bere nakani cede di mana tembus ni nasading na balepan angka to ina make tayarona pasi tembus napa Allahu akbar ini mani bawah tapi angka tapi nah ya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya maki maki pak ka iya dua jari iya telu angka tunasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang telu tamalaisang iya kok kata berei napa si cawe kan pak jallo na si baindo liman na tak buka iya imaku iya magi na si cawe kan ini kah huruf ha iya alipu lam pertama lam madua huruf ha maka dai okina Allahu lapsul jalala Allah jadi napa ko ni he Allah nasaba Allah iya romatu ko madakai iya teluwe napa siruntu ya iya duwe tadang yokwe malempui napa sibatui si bawa jantunna makanya igatangi cedek lau kiri napa itandra iya napa ilau ko puang Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi paringerangnya di lalang isaliwang si betul lo rialena angka pakai itu jadi Allahu Akbar mata iya tu kotamai iya mato tu nala sikiri la ilaha illallah tamanya tu menre no tama yana tu nangka kedo la ilaha illallah yana tu tama itu Allah angka tu rate ban la ilaha illallah itu kiat dari sang itu iya itu yang dipakai makanya dua jari iya matoti pakai koto matahaya iya indok lima na tumpa ipak jello na sorongi menre si lempu capa utu de na layolo makwe sama cepa isi lempu capa utu capa jari ko matahaya ki mako si lempu tapano isi kuta imonri pasto silam po si baam putu itulah murad di sulap apa de nalak di tu de na kurang ko silam pu iolo silam putu imonri iya ko maliwang iolo elap pa imonri peringatan Isra wal Mi'raj yang pada siang hari ini mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik karena ini hikmah Isra dan Mi'raj angkate manaka panitia jadi meloi pancaji sampajange benteng dalam agama iya ko benteng berarti pelindung jadi ro sampajange melo iala sapo melo iala pala melo iala perlindungan dalam kehidupan pas sekali jadi sempajan mau bicara
aja no bicarai sejarah perjalanan Nabi ta dalam Isra Mi'raj sempajangnya na makoye sininna pakkasiwengi angkena paturu pong Allah Ta'ala angka mana gunana angka mana nonroy sanre akke guna imma girilino makotori akhirat iya ro puasai pengendalian hawa nafsu iya ro pasidakai supaya narampe madece ngitawe na malomo daleen atau mabela pole ria balai iya ro haji perjuangan si bawa mengetahui sejarah perjuangan Nabita dan ziarah iya sampajange pakakasak na paturu pong Allah Ta'ala lauri atanna supaya wadingi sifat bicara langsung si bawa pun nah itu fungsinya sholat iya na tu ampai pak bu sinin na jama-jamange makanja kokui sampajange ilau meloki pamulai si di jama-jamang sampajat tonroi mangilau yare ga angka aga-aga ta cinai sampajat ta pake mangilau betongan na asam pajangi oko ilala sampajat to mangilau aja ni saliwan na Pak Mega tahu pura pimak beresalan na pamilau dong terlambat jadi ya koto mas sampajan na to mangilau dong maka rakin roni onron na Pak Ustaz nasaba angka mana baca dua telu patunjuk pole ritau pandrita berdasarkan hadis Nabi memahami hadis Nabi onron milaudor ilalas sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya kolatu iyyaka nasta'in lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di palam-palam nasabaya tu patehai tak bagi dua ayat pamulangnya pengakuan ayat madua pengakuan toh ayat ketiga pengakuan ayat keempat tak bagi dua pengakuan sebab permintaan ayat kelima keenam dan ketujuh permintaan makanya tuh bismillahirrahmanirrahim pengakuan nasaba asanna puang Allah Ta'ala marajapak kamasin dan ia marajapak carinna alhamdulillahi rabbil alamin pengakuan toh sininna papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi ar-rahmanir-rahim pengakuan po maraja pakamasin dan niya maraja pacarina maliki yaumiddin pengakuan idi mi po mapunai esok kiamat iyyaka na'budu pengakuan idi mi po ngusompa makadati iyyaka nasta'in napai permintaan Imon rina ya ro pak dongang mana na tu ihdinas siratal mustaqim pak dongang siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang gairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang jadi ya tu Fatihah tak bagi dua si tengah pengakuan si tengah pak dongang jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa pun Allah Ta'ala okoni romilau makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato masampajan nilau dong maka dari ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab jadi matangangi tato masampajan rilalanna mihrabna aga pak donganna Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a jadi mangilau yo kala sampajan jadi matangangi tato mas sampaja ngukilalanna onra sampajan naro mihrab pasanna nangilolori pong Allah Ta'ala milawi jawija dan Allah kasih jadi onrok kami namakanja mangilau narekoto sifat bicara langsung si bapong Allah Ta'ala nasabak de na urusu malaikat idi si urusu langsung pong Allah Ta'ala iya mikopura ki mak beresalang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah napaki milaudon malaikat jolo catai deni lapor lai catat
Aso kami si pinapa nalapor malaikat. Yang kedua aso sini. Jadi ya ko aso salasay tilaw doang nacatak mi malaikat. Aso raba nacatak si kami si pimatu nalapor. Ya gimeta proses na. Tapi iya ko oko ki sampajangnya mangilaw langsung. Puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat. Iya na tu nakada. Iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampajangnya dena wading campur pangkau kalian. Iya ko ibadah liangnya wading ma puasa ki wadi manontong, ma puasa ki wadi matinro, ma puasa ki wadi manana. Tapi aku tu mas sampajan atau manontong batal sampajan. Apalagi aku tu mandre. Yan tu ampai ko tu mas sampajan nang kay si magoro na to pura mandre nang kanandro koro aja na takatsa ilillah. Ang kato to limacan ne lila na ko mas sampajan. Naruntuk kamay o koronang kanandre si polo tamai batal tu sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya tu ampai makanja aku tu pura mandre tu masih kak gigi. Nah kalau masih gigi mas sampajan. Atau sebelum sholat makanya mak jeneki angkero makalimong mo. Ia naruh pacingi. Walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudhu itu dalam membersihkan, tapi mensucikan. Jadi itu jene etannya fungsi nama pepaci ya kesana. Mak bisa tapi mape pacing mensucikan. Yan tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilaga ijolo napa to mak jenne atau pura ki mak jenne na toges sanaji si de tu na batal jenne pura ki mak jenne taleja taimano de na batal jenne tatu de minawat dingi mas sampajan na sama anaji si kangi tapi de na rusak jenne ta. Jadi aku pura ki masam paja tapi jatai manu loban ni mak bisa kaje aja na tak jenne. Itu bahan ya. Mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak de mina cocok to masam paja na sabangkan najisi. Najisi kan ya sanna. Makanya ibisai biaro najisi aja na to mak jenne na sabak de na batal jenne. Agami pe pabatali jenne sige say arone makunrai tanya muhrimna oli pada oli degaga palapina ko manuru Imam Syafi'i angka to makada angka pasahwat angka kontak angka to makada berhubungan pitawe di mani bawah ya ko meki matika Imam Tasyafi namolah kaye tiye wasige sabu rusak to jenne payatulah kaitannya muhrim tak Imam Syafi'i. Suami itu bukan muhrim karena mahram itu syaratnya dua, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lain nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Ya, akhirnya tapi ingkat Tuhan desa maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau mas sampaja de na jenne pemang maka de manta sapi aganda na bau. iya ko ulun na bau kang kasali sapa nah berarti de na gesay na de na batal ko ibawi nang kamu palapi na kali na sigisa maka na si Aisyah pura nabit matinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita law sapuru runtuk mapamulay ajena usapu lattu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko siges si babay nena pajame man ni masampaja nabita nauruntu isuju maka dai manta sapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja itu jadi nak dena me lotarima ya ina nakadena siges sauli nalakaye si babay newe dega kapalapi na ina batal isampajang. Jadi hati-hati ki ibu ko si gandeng ilakay talo masigi na makatanitan ni natako sige sa ito ajenne ki habi amang ayan ko pandapa na le na pangulutay man ta sabi
Iya. Isi salah, tapi dia na cocok ia pendapat ibawa lo Makkah. Apa ia na musim haji na ia melo tak pakai. Dia tak haji tarewa. Lo mi maka mata apa? Lo mi maka mak jene. Apa ia tak boleh jene kan yang silap korone rewa siki mak jene. Dia na tu tahu apa tah? Makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Marek gitu pak jene kang makabela. Makanya ya ke Indonesia menyamang. Onron nama kunre majene si barone liangi. Pintu tamu masjid elalan nama kunre lalan rone liangi. Sapna rone si basapna rone masalah. Makanya ya ko sige sayang kami itu makaleliang. Itu cocok ipake ke Indonesia. Apalagi kau masang pajalore kau masigi tadi na penuh. Iya. Deto kapan nasi lepo-lepo teh kau masang pajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya na onna sampajangi yang pertama kuyaka na abudu ayaka nasta'in. Yang kedua makanja toti onroi millau doang nareko ibace walad dolin mangillau dongi jolo napaki mangami. Onroya tu millau doang makanja to. Aja nalepakan ilillah atau ati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Ternyata sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Kapi waktu makan jat nareko matahaya ki sebelum mat bersalam. Angkat pak dongang ibaca koro. Fil alamina innaka hamidun majid. Napi sambung agak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Apa lamir? Mega tugas na Pak Ustaz oke. Dena pala ijamana doa penutup na tahaya. Angka pesan na nabita Pak Bu, okumu as bin Jabal. Agana sa nabita. Usi kaya Muaz, lau pasak ko Muaz. La tada'anna fi kulli duburi salatikum. Ajak lalu mututu itungka sampajammu. Antakula kecuali angkai mupuada ya rek kamu baca Allahumma a'inni epot tabantu kak kasih ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pun untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika epon tapancaji wiye sampajange ujamewe sampajak kami na suku risesemu. Nasabak dega katau masampaja sampurna to. Ya ko tanya peringaran na lese bacaan. Ya ko baca tanya bacaan na lese garakan na tasalah. Dia tugas suku tongang. Maka na mo maga kanja na bacaan na tata engkah. Napakanjaki peringaran na lupai rakaat na. Napakanjaki bacaan na lupai. Maega denu le suku atal luaga kami lupai pakanjaki. To mengaji lagi, cik dimi perhatikan dari mau pangkasalah. Apalagi nareko telui, peringerang, baca, gerakan. Jadi telu tu kesampajangnya, tapakan kita telu ya. Ya nang katau rokok nasa nabita dena lampu lakana, sujud dena lampu lakana, iya na tu pelolah kami na makalasi. Iya, maka dena bita panga kami na makalasi. Tau minawiri lalas sampajang. Maka Nabi kesawa ya Rasulullah, angka kape tau minaw ako sampajang Maka Nabi ta angka, maka kaya gana, maka Nabi ta iya tau roko tau suyu de na lampu lakana, iya na tupelola kami ng makalasi. Biasa tong katau roko ako. Dito gago ko tapi ingka tobe sa tau masampajang nguruntuk makaleleang. Iya roko to roko si lampu ilaka si bawa poncingnya malampu
maka dai ko riwaya iya ko roko inabitta ni tariwaya kacah na ipatada ngoko lakka na dena tak bollo berarti makanja lempuna tapi angka tahu uruntuk dena rokok maliwang yulun na layawa na palimanan loko aluruna dena kutuna jadi ya rotaya dena rokok maka dicuai kasih salam tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapade cengi meman nih takala yu ingera paringeranya kie jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakka icek de ulu menre dena no yakka ulu icek de menre na donga ulu icek de nasaba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrak tak suju na iya ko suroko ki makona dena taraka cek de ulu deni rita onraknya suju tu indok KJW milai rita makanya perintah agama di saat sholat riwat tutatota ite onro sujuta rokok ki ita toy matahaya ki ita toy tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jelo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalete ni pakite laku pak jelo iya ko oko ki kamput takera masampajang iyan namona rekotolo masjidil haram to masampajang ukuyolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama jadi aja to si toko maka tapi cukup ki de Ka'bah na tita aja na iya mi koko ki kampota cukup oko ki sujadangnya roe suku ki onro sujud aja na kajili-jili mata pangkat oje itu tau masampaja Allahu Akbar kata utama nah curi pak kita itu jadi tapi dia tuh kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun raye maria waice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun raye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang cek de layawa makanya limanna makun raye sikuna de na lari lau saliwang lari lau lalang iya ko aroanewe lari masu sikuna suju imakoto lari lau saliwat toy iya makun raye nak toli lari tamay kata bere imakun raye ede to na kwali manna ilalatomi aroanewe mi masu maka dai sahabae waddi nola unta pallawangal limanna si bawa ajena nabita koroko jadi roko ya ronewe masuce de limanna tak buka ya makun raye ina tamai ha solli makun raye ede to nali wala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aronewe o si lampu do cilina angka potorone solli makbami Allahu Akbar sampai jam makun rai mena jam itu jadi ya rohat desa asa tapi iya ro makutana makun rai maka dia gay di makun rai ko to masampajang ya Rasulullah pada matoga ronewe maka nabi taide rapatkan sikumu ya kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakenna napita pergalangan apa ya tu makun raye kopi tadi pale solesokan nak pergalangan ye batal di sampajanna dan sabat tak buka auratna kemudian mega dinakan naya iya mega nakan nama tu iya ko okoi bikinna iman tasyapi bu iya to allong ngewe aurat nasabatannya wajahun iya sange wajahun wiriyawana sadange si batui ya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na ya wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat makanya ko masalisapa ki na tak gatatama salisapa kana pita yawana sadata batal disampajang
Nasabak tak buka aurat deh. Maya kanina kena. Mana sani mega. Lau sarankan ki, saya sarankan. Kamu macam muki mak balanca kosopi to. Macam muki mak balanca CEO deh. Takati o kosopi Talkum Malaysia. Angkat tu talkum, angka kosak na layolok ko. Pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini, menutupi. Ia tu makan jalak dak salisapa, dan itu di Malaysia begitu. Cuma ini jarang oke lalu salisapa na di makun reta maka gayang kani cimpak-cimpak kiase. Nah iya tu makun raye pala limanna tanya aurat. Rupanna tanya aurat, tapi selain itu menjadi aurat. Makanya uluat na makun raye aurat. Jadi ya kong kasalisapat nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen re padan tenek kedo-kedo makoy batal itu sampajata karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Nah ya kota bukai aurat tak berarti batal isampajang. Iyo poro anewe manyamang apa aurat na cedek mi lutu na migang kaposina. Makanya namo malipa binaseng Korea si mas sampajang selesai urusan. Ia makun raya dia namanya jadi. Nah makanya hati-hati. Tapahan ibu ya ko iya ro ulu halusu etanya rambu asan na bulu dia nama rigaga. Tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar. Kapapitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak. Tapahan ibu. May gani malah saulo. Aliki salisapa iya rongke katung kakosak na layolo. Iya, ada memang penutupnya itu. Jadi engka patutunak ko jadi ako napasang iro salisapa langsung nagatang iro nakadangan ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masolya lina tubo nulit aluratum sabu. Daripada iro 3 juta mulai Surabaya matingka-tingka kan cipa-cipa rampa-rampa makwe de matonas sa sampajang ya tomi kumalampa itay na pake ya kolay masampajang perlu ya merukat dikang itu lina pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iya ro sampajangnya melo iala benteng. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacagah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi. Pole aga anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar. Pole anu masalah. Jadi dua rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sampaja jadi itu na separ sampaja dia na pacecireng ya ko pas sampajang ite dia na makalasilasi ya ko pas sampajang ite makomogor pas sampajang ko manya mak balu ide na kurat timbangan na dia na pak beleang makomoro makuye madaring ka to tanay ka na sostas Piko JP ano na pasampajan na pabaler, pasampajan na korupsi, makihe. Iyaro sampajangnya telu. Nomor di baca, nomor 2 paringerang, nomor 3 garakan. Iya kumalampe ibacana tay kumasampajangi mega ayak na baca, mega tu apalanna. Apa cid di huruf 150 apalanna. 150. Siaga hurupu na bismillahirrahmanirrahim 10 sera ikali 150 berarti si sabbu syagaro melo talu sabbu apalana napai bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana malampe surai na baca inak mai gay hapalana
Ina tu ampai Abu Bakar madari masampaja na palatu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki masampaja ta palatu suratul Baqarah. Dun raka? Iya ko masampaja sunnah ki makanja ko yule dapi 30 aya. Iya sena 40 wa di matopi 70 aya. Sederhana ko masampaja sunnah ki 150 aya. Maka do ba malampila ada ustaz na din siya gaya pala magampang inna atayna tabaca ka 50 na 100 na to 50 aya jadi ka kira iya na tahu lagu lang inna atayna kal kausar pasalil rabbika wa nahari nasanya ka wala betar inna atayna kal kausar pasalil iya len na tahu lang den na marigaga makanja to ibaca ya to nareko iya roati itu 5 susay papinat dingi tabaca inna atayna dalam kondisi sedih amat yang mati keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan yaitu Pak Burasara ini nawa inna atayna iya miko tulimega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasrah tapak kulik-kuling italai pengupu yero baca ke 10 sidi napaki rokok kanja tubuh mega berakat itu iya miko mapat-dipat dia lelewe madari makalawe mapat-dipat dia lele kustas magi na sama nama tanah mana ngaleleku baca nih ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya roto ulang-ulang amanah Rasul ya ko makale dewa pala ayat ustas kulallahu nah kulallahu iya miko makutuki makasiwiang pada satu biasa karo to bakitanga masalah ni teh na pecah kerudu bang itai na bakitanga betongan na dito jaga na jama tapi magi na sa din na malas ang kasikiri na to ibaca akatalupulupito ibaca agi baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali insyaallah maringat tu alewe makasibing itu sikiri na ya komeki matinro tabaca yero komitau ki makadade matinro le moto masampaja subuh bakitanga kaki moto tabaca yero ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupulupito jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah bamanya pai monrina iya 37 kali tapalamu ya roto ha ya ko de tapala ya romate bawa ni iya jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu ada juga membaca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal yang kata empat terus ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali iya insyaallah ya kau makutu-kutu maka siwang itu dibaca apa aja itu saya dapatkan itu di kitab hikmah jadi itu fadilahnya kode nakapangi makademi si jang ustaz macaram kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan nah tapi iya ko paringerange makanja naruba akhlak tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na barubah akhlakna namo 50 tau masampaja to 5 komo itu tau kalasi na law masampaja makalasi matoi de gaga barubahan na papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoy na sabab yang bisa merubah akhlak adalah kehusyuan dalam sholat jadi magampai tanra itu yan ang kataw din na baruba na masampayang ay yan ang tunakara tau pandita pas sampaya baca niya tapi iya tu ya sange maringara din na yamanan na tayo matcha yan ang tumpay ko to makaima dupa-dupang dito tu ya tu pak makare makanja elada ya baca na tanya tu ya tu yang penting tujumu ibaca na aja na yero makare makanja elagona de nasabak magay angka tahu macam baca tapi dia na macam maringara tapi angka tahu macam maringara tapi dia na makanja lada bacana ika makiro
rata-rata ya tu tau matoy biasa makanja peringaran tapi baca nama ko to itu lagorio loh. Pengaji lompoh nasa kita. Ya mau patu arese na aryawana adapan na ulama leplaben. Ya mau patu. Iyo po na makoko magampan nih. Jadi ukun itu ampai aja takana makanja ya ko urutan ngimang yang pertama ahli fikih. Kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namopat kepala Quran, kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran, dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasabairu imangnya mesti paham fikih. Namun apalah Quran itu dia paham fikih? Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu mahat ali. Belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya aku makan kiai muda memang. Itu luar biasa itu. Ya jadi itu nah sengkang itu Pak luar biasa. Kita orang Wajo ini sangat bersyukur. Karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada almarhum al-maghfur lah. Itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ. Karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asadia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela pas sekolah agama ya nata. Tamatano ko pas sekolah agama. Iya nyaman aja itu ko mas sekolah agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Na isap baca na sampajangnya papura na guru. Ya miko din ang kana guru agama na may mainga melari law kay ka ade pato nang kamua guru. Iya ya jina mo parema ko pura mo mapasantereng aja mo tapaturan no magay nasaba na isapa dongengit makaduwi ko wite battana yano mana kana pala iro na pura na guru. Battato mi ha jadi makiro jadi aja tapaturan no yana sekolah agama mo anak ta akaran nuki ang kana guru itu namo sitaw nyo ko pasantereng Mega toje tu tomatona sa cialak daje ya lo pesantren anak kustas. Desi sana melo maka gampak bawa bani lah koro. Kodak bani kada lo bani ko pesantren anak namo si minggu mimulari. Yang penting tama ko. Kangang kana ya pewa mato ke suri mondri. Kada puran itu bapak pesantren po ngali na to tu lari. Kama kiro. Kong kana kaciat tama pudak bani kada na mondri pi mendaftar ko lo jo pesantren si minggu. Lo jo ma pesantren kila koro. Yang penting pura ko tama si minggu ya non rona ko tu si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milodok po angkai ro atatta he wijak kumeka mite madeceng melo ka mite ma guru agama tacan ninga nga atin na monro ko raja nasu po Allah taala maleng hidayah monro ko tu tasarahkan ni law po nga makwami tu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na lo Makkah degaga padang pasir degaga tanat-tanat metu maka pelah natari si baba inena tapi na penangkura ku po Allah taala atamu buag degaga na sa bapas suramu itu yan na tunilaw dong alingi acan ninga teh tamo kilala non rong na ya ko macan ninga tinatama na bawa mana ngisinin nero andre na ina tu ampe ko makkang kamana rupa andre kaju panasa ang kaibalo dadi ka panasa tu ko mana ka kaju panasa kamana ko makka bajabu elat tu makka ang kamana padahal makko manibate na patugas ko bandare tahangi an rewe labak mana moy magay don na Nabi Ibrahim ini tu nak kada tau pandrita ya mo balu-balu na makunru pangalie baca don na Nabi Ibrahim tama tu tay mangalyo ko tu yan ta sapa niya do pak gurut sapai dan itu doanya Nabi Ibrahim ya na tu ampai macina mana telau Makkah pangumre de na pa aja malau lisu pokona nalabirang ide nanre no malunra pasipulu di supaya loy umrah don na Nabi Ibrahim ya tu lailawa sita lalo Singapura ilawe te Singapura lalo Afrika Selatan ni ilawe Afrika lalo Thailand ni pokokna de makay ganola don na Nabi Ibrahim iya yan na tunak kada kong kamasigi cia maropa bere jamaah na suro imange baca kepa ko pure mak bere salak ko sampajang isay aja na salay onrong ko tu na baca yetu insyaallah yetu masigi malo mo tawe masumba malo mo tawe tamo mak bere jamaah sapa ni padongan
Kau podami tu. Aja na tu komelo tu ki podak ka dia mu baca. Itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajange peringerang. Maka dah kega dia seperingerang ustaz. Kega seperingerang. Apa ku cara ni ngerapong Allah Taala den kan dirita. Pak ku tanah salah-salah itu Pak. Asapik ko cara ni ngeraden nang kanirita na din kada po ngeje ita ka apa ya ko purai mu ita de mu ngerang itu mu nawa-nawa ini apa ya takada makwa mu dele na makwa pan nawa-nawa man ya tu ina tu ampai ko to masampaja ya tengi tutu mata apa ya ni tutu mata manali to ka binta-binta maridi mapute nasa ni na ka papu ke malaikat na kapang iya manira na lalu itu angka makwa. Tapi angka waktu nani pakai ya tu angka iya kong kabarita poleki iya na tu pakai ya tu itu tu imateng ko tibaca ya ko muba ya ro maka dede la sa pacapurang ni iya na tu na pakai tapi dia na dibuka ya ro Pak iya na pakai banyak ulama kita dulu Pak itu biasa maka da guruta ailaw ko iya na tu la sa pacapuran itu biasanya. Jadi itu biasa makan mamaku mina tutu imatana makan agar na baca. De itong kana birasal lagi. Katalul patalapay ya rawita ko gurutan apa guru makan baca ya. Apa ayat ya sangi tahu nak cidim ya mitu mega ya sangi rupatap. Yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh. Ya matutu kuiku ya matuku tahu. Ya. Jadi itu yang dia. Tapi aja na dito ya makoka menyamakan ke HP itu. Halo, kino tu? Yo po biasa kung katay sapa, woy masampaya sunnah istihara minta petunjuk. Mudah-mudahan kasih ang kekubolaan na gurut tako tolo mimiwisi runtu. Nadi ka hati, tolat tubo ka kubone, tolo ka kusinjay. Yo po makoka, langsung SMS. Di mana posisi? Nasa di rumah, OTW. Ay, selesai. Makanya, manana lalo makoka Iya nang kana serlo tanpa makana 300 meter depan belok kiri. Dega kana tuntungi materu. Iyo po biasa dega lepa makutana di sakara kendroy. Nah, sekarang lebih mudah teknologi. Padahal upasanya makana nak kegaya sa peringerang maka day tau panrita pa hakiki. Iya sange peringerang, iya kodena na to maringerang, enak pa itu ya sa peringerang. Jadi ya koto maringera berarti dia pato maringera. Ya kode na to maringera berarti maringera ni. Ya mato tu makadai angkai na de ya kode I angkai. Ya koto de na pahang malasaw do. Karaga na nasa gusta sili ni lo. Makoy O sa jelas ka cede. Iya ko makada iya sange paringerang iya kode na to maringera na to betungan na. Iya ko mingerang ipuangi de na mungkin ang kasewa-sewa mingeralen. Iya tingerang ipuang Allah Ta'ala de na mungkin tingera sandalata tapi iya tingerang sandalata de na mungkin tingera puang Allah Ta'ala. Iya na tu maknana iya ko angkai de iya ko de I angkai. Kita coba-coba nih kan. Kata ber Allah. Iya na batu paringerangnya lo ripuangi tak de mana itu sewa-sewa. Iya na tu maknana de nulle masjid di ataya na puangi. Yan ang kataw maka de motorok wingara matipuang ita upusan niya to. De malasasalay. Apa de nule masih dia? Ta coba ni garetes ye. Makanya tu paringarangnya de nule mananungange, de nule. Masumutama para ko to motor to. Yan ale ko calagana palampusi. Yan na pele palampusi. Apalagi ko lalamajayo lah. Kaya sa lalamajaha. Imam matarete bacana. Anak-anak makaruka masigi makapala. Karena lepuk makaruka diingat ya sa lalamajaha ko to masampaja mako atu. Apalagi ko masigi sidape sarang wale eto limon ito pasarang wale cici dega. Dito ka ko cawe pawale. Pak mega to pawale. Dena paja nalinga balibolana tapi suara na miwale na nalingi balibolana ko puray panek dena kanalingi. Jadi iya ro paringerangnya. Don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua
anta'budallah sumpai puammu ka'annaka tarahu pada sandrawe-rawe kata topan rita makada pada kumuitai. Jadi sumpai puammu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu nareko demulle pakai ya robat to kana demulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da puang Allah taala mita ka yana dua. Jadi aku to masam paja pak duan rupa tu iya ko iya tu pada ko si runtu memang iya na tu menre as-salatu mi'rajul mu'minin ken rimon ropong maka dahu huwallahu alal arsistawa yasi yana tunang ka maka da mi'rajul mu'minin ya ko masam paja menre layase Allah malala makita ako tu cenga Allah Hu akbar. Napelat tu. Gitu. Aga napake as-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj tangga untuk naik tai alena tanyawa takalena. Naik tai alena menre siolongi kenri onrona tarima sampajanya nabi ta ina ukiro menre. Yana romakada Allahu alal arsy istawa. Yase monro. Menre yase nabattu langi naitay siolong pipo ng Allah Ta'ala nasa nalena napamakada akbar kapake yan tapi makumaruk kay na ito liwat China pak din namin si Sambu tulis silaga katabirin Allah dito gago ko yang kedua iyaron na to pa illam takun tarahu narekode tu layaro pa innahu yaraka yakibanno makadanay taka po Allah taala nasabang kato dalele pake wallahu akrabu min hablil warid iyaro po Allah taala lebih macawe inanya ura alongi macawe to apa ya ko ura alongi sa liwang mopi ya ko po ngekan maliputi kana tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi aja na menre. Nadena mabela. Ia mimpai makadaki mabela pada mu ngerangi. Ia ko mu ngerangi si sumpun ni pada ko HP. Ia ko makanja mu jaringange. Tata si sambung tapi ia ko majai jaringange namo si cawe ka deto na si sambung. Makko mati itu nang katuati cerminan nur ko ni romo palalo. Iga makiro. Iya na tu nakada denendre makabami Allahu akbar nakada magay nanayita ka po Allah taala aja nanay ko lo sapay pa sila da sikot ko mo sapay yakiban no makada nanayita ka salasay magampa-gampa cede iya na tu nang kataw pole bolana de panamalampu tatto na nakata dere gimpe mo pide lasut tama Allahu akbar eta si sambung meman na yato tapi ya deu sapaka tau make tu pak na rekomanan na ya palagi ko matole ina pertama pajayi iya Imam Malik pura memang mak jenne okobolana masikiri bawa cuku dengan kena cenga kole masih cukup mimakoy masikiri si tembus memang ni atinna nalala lori masigie langsung tama kata bere nasaba si sumpu memang ni atinna riwatu nasalain na bolana dena kanan na yo pui di telu batang napatam Allahu akbar pajai dena si sumpung akhirnya jadi madu bang. Jadi di mani bawa ke kami tola. Tapi ya ko ya ke magampang lalam manamo. Yan to ko tareka makadai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo. Meloki yaki makadanay ta ka yaki ngi makadanay ta. Pada kong ka CCTV makadanay ta ka pong Allah taala selesai. Yaitu ampai ko to masampajang aja na to mamako apa angkal palanna de na wadding. Batali sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang. Pangkat tu masuk aja Allahu akbar. Makbami. Dega dena kedo timun. Iya mina kedo ka kada Allahu akbar. Sami Allah dega na baca ilalan ngati ni dena wedding. Mesti ada lafaz. Yana tu nakada na lapakang ililla na sabak lapalang, na tokang nyati na sabak peringerang, na tatong ilan roale na sabak pangkaukang. Lapak lillah. Bismillah. Alhamdulillah subhanallah mak baca ki pada ya titik moni tapi aja tuh sinaliwa angkat tuh Allahu akbar
naganggu itaw de nawading sa wisasan na dilarang juga dalam agama. De nawading pada mia tu koto sidap pete masampaja pa bu. De nawading iya tu iganggu taw na makadoma na ngalelewe. Pangkat to yo sidap pe masampaja mapat di mana Allah. Ku akbar. Awe angkat to tulay aje minasapa. Pas sampaja tuli murusu aja itu kagak kowe angka mematoje sahaba karena makanya nabi tanasuro nabi taparapa isap itu tapi sebelumnya pudangi langkah nabi makanya langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacau dani puang Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka. Denak kerani gini gilo mak jopakan ngegena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya rona kaje yang kata tuh denak kaje mana pergi cugi cuma pura nih katang aja yang kasih lolo. Angka jamaah aku purat tanaika yang pawisang nasa pa ustaz de toro madosa ko deulo masige masampaja maka daka mabela ga bolata pole masige nasa maca belada na iya ko kalego-lego ku buang ustaz ko na masige tepa la tanaku na sa tanala masige dakwai madosa ki nasa makalella je nasa sa di makoko na dito biasa magi nasa na makoko na tuli agangguan manasa di koloka mas berejama tapi ku yasang nasang kasih ajarak baru na pemuja nasang angkana ya ro ya nasa ko tol masampaja de nasa to kata bere tuling kami mani nasa tuli gicu-gicu pura ni katang aja nasang kasih lolo pura ki sujung kasih lolo dako pakihe kami memohat desa makanya nabi tanasuri sama parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapa lipaling angka to parapa eje na pada aje tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sama de ni rulet tambay lebar na iya ko aje wat dirangka makanya makana kaca kinola setang peko ni koran kabatita inola yawana makira jadi iya na bawa he bahuwe iya na palipaling he pasilap po rapat itu iya ko iya yawai ka dena nanti masalah taput na pudangin aku biringi ko sa dena tembo napatakap biro ko si dapeta kada yaman parapa je mumuganggu ka nasa wah kana to solusina nasa cidi ustaz kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahayat da kuma iya ro nasa tapet-tapet na lima na macam masya na kana sa cakado-kado mako na din ako je ro biasa nasa runtuy ako iya ko iya tuidi salah tanya iya ro nasa mato sinangka da kuma kadami na bitte ya ko masampaya ko iten ro musuju ya ko matahaya ko itay pak jallo mutanya pak jallo na tay suro kitay pak jallo ta pabelala dai matata maliwan ito ba katoto mako to ali na salah-salah na tawin na pasala ali na makabila batan na lili mako na tan surongi jadi aja na taparatika ngiro pak jallo na tan lupa-lupa na tan urusata ye nasa bayar oke doy pak jallo nang kami matohat di sana cuma demi gaga tau panrita pasti kami maga kedona pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah angka to maka de ya kita pilafsul jalalah asyhadu alla ilaha illallah kedoy wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kedoy jadi kita pilapas-lapas Allah kedoy angka to maka dade yero nabitta ko masyahadai tembus tatenre atinna macho liman tenre ko masyahada ayana ro nakedo limanna ay di manibawa keke meki pata-pata imako di manibawa yang penting de nako kiolo na te iya ko kumiro len na iri manibawa de na la urusu ya ko ye makiro pa mega tongas angka tongas satu to melu pada itu ngang inabitta maga batena nabitta solli maga korroko inabitta melo to apa pada angkato makada yang panti kata bereko nakana kata berek nakani cede di mana tembus ni nasading na balepan angkato ina makai tayaruna pasi tembus napa Allahu akbar ini mani bawah tapi angkat tapi nah ya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya maki
Maki Pak. Ka iya 2 jari. Iya telu. Angkat tu nasa tau pandrita maka ada 2 tamas sarang, telu tamalaisang. Iya kok kata berei, napa si cawe kan ipak jelo na si baindo liman na. Na tak buka iya, imaku iya. Magi na si cawe kan, ini kah huruf H. Iya alipu, lamam pertama, lamam madua huruf H. Maka dia okina Allahu. Lapsul jalala Allah. Jadi napa kau ni he? Allah. Nasabah Allah. Iya romatu ko makdakai. Iya teluewe napa si runtu ya. Iya duet tadang yukwe. Malempui. Napa si batui si bawa jantuna. Makanya igatangi cedek lau kiri. Napa itandra iya. Napa ilau ko puang Allah Ta'ala. Supaya aja nalapasangi paringerangnya dilalang. Isaliwang si betul lor yalena. Karena pakai itu jadi Allahu Akbar. Mata ia tu kau tamai. Ia mata tu nala sikiri la ilaha illallah. Tamai itu menre no tama. Ia tu nangka kedo la ilaha illallah. Ia tu tama. Itu Allah. Angkat tu rate bami la ilaha illallah. Itu kiat dari gitu. Iya, itu yang dipakai. Makanya 2 jari. Ia matoti pakai koto matahaya. Ia indok 5 ewe, na tumpa ipak jelo na sorongi menre si lempu capa utu Dia na layolo makwe. Sama cepa si lempu capa utu capa jari ko matahaya ki mako si lempu Tapano isi kuta imonri, pasto si lempu si ba amputu Itulah murad di sulap apa. Dia nalak di tu dia nak kurang. Ko si lempu iolo, si lempu tu imonri. Ia ko maliwang iolo, elapa imonri. Peringatan Isra wal Mi'raj yang pada siang hari ini mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik karena ini hikmah Isra dan Mi'raj. Angkate manaka panitia tak. Jadi meloi pancaji sampajange benteng dalam agama. Ia ko benteng berarti pelindung. Jadi ro sampajange melo ialah sapuh, melo ialah pala, melo ialah perlindungan dalam kehidupan. Pas sekali. Jadi sampajan no bicara, aja no bicara sejarah perjalanan Nabi ta dalam Isra Mi'raj. Sampajangnya na. Makoye sininna pakasiwengi angkay na paturo po ng Allah Ta'ala angka mana gunana angka mana nonroy sanre akke guna imma girilino makotori akhirat. Iya ro puasai pengendalian hawa nafsu. Iya ro pasidakai supaya narampe madeceng itawe na malomo daleen atau mabela pole ria balai. Iya ro haji perjuangan. Si bawa mengetahui sejarah perjuangan Nanabita dan ziarah. Ia sampajange pakakasak na paturu pong Allah Ta'ala lauri atanna supaya wadingi sifat bicara langsung si bawa pun lah. Itu fungsinya sholat. Iya na tu ampai Pak Bu sinin na jama-jamange makanja kokui sampajange ilau meloki pamulai si di jama-jamang sampajat tonroi mangilau yare ga angka aga-aga ta cinai sampajat ta pake mangilau betuangan na as sampajangi oko ilala sampajat to mangilau aja na isaliwan na Pak Mega tahu pura pimak beresalan apa milau dong terlambat jadi ya koto mas sampajan atau mangilau dong maka nakin roni onron na Pak Ustaz nasaba angka mana baca 2 telu patunjuk poleri tau pandrita berdasarkan hadis Nabi memahami hadis Nabi onron milau dor ilalas sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya qolatu iyyaka nasta'in lepangi
okoro makanja to mangilaw at to ati ipake aja di palapalang. Nasabaya tu Fatihah tak bagi dua. Ayat pamulangnya pengakuan, ayat madua pengakuan toh, ayat ketiga pengakuan, ayat keempat tak bagi dua. Pengakuan sebab permintaan, ayat kelima keenam dan ketujuh permintaan. Makanya tuh Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala marajapak kamasi dan ia marajapak carinna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pengakuan toh. Sininna papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi. Ar-Rahmanir-Rahim pengakuan. Puang marajapak kamasi dan ia marajapak carinna. Maliki yaumiddin pengakuan. Idi mi puang mapunai biasa kiamat. Iyaka na'budu pengakuan. Idi mi puang usompah. Maka dati iyaka nasta'in napai permintaan. Imon rinna ya ro padonga mana na tu? Ihdinas siratal mustaqim padonga. Siratal ladzina an'amta alaihim padonga. Gairil maghdubi alaihim waladdallin padonga. Jadi ya tu Fatihah tak bagi dua. Si tengah pengakuan, si tengah padonga. Jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro. Nasaba iya na tu dialog si bawa pun Allah Ta'ala okoni romilau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato masampajan nilau dong. Maka day ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato masampajan hilalanna mihrabna. Aga padongan na Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilaw yo kala sampaja. Jadi matangangi tatto mas sampaja ngokilalanna onra sampajan naro mihrab pasanna nangilaw lori pong Allah Ta'ala milawi jawija dan Allah kasih. Jadi onrok kami namakanja mangilaw narekoto sipat bicara langsung si bapong Allah Ta'ala. Nasaba de na urusu malaika Idi si urusuk langsung puang Allah Ta'ala. Ia miko pura ki makbere salam di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Napaki milau dong malaika jolo catak. Deni lapor lai catak. Aso kami sipi napa na lapor malaika. Yang kedua aso sini. Jadi ya ko aso salasa itilau dong. Nacatak mi malaika as-soraba nacatak si kami si pimatu na lapor. Ya gimetta prosesna. Tapi iya ko oko ki sampajangnya mangilaw langsung puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat. Iya na tu nakada iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Ia na tu ampai sampayangnya dena wading campuru pangkau kalian. Ia ko ibadalangnya wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku tu mas sampajan atau manontong batal sampajang. Apalagi kau mandre, yan tu ampai kau mas sampajang, nang kay si magoro na to pura mandre nang kanandro koro aja na takatsa ilillah. Ang kato to limacan na ilillah na mas sampajang. Naruntuk kamay o koro nang kanandre si polo tamai, batal tu sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya tu ampai makanja ako to pura mandre to masika gigi. Nah kalau masigi masampajan. Atau sebelum sholat makanya jenne ki angkero makalimong mo. Yan aro pacingi. Walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudu itu dalam membersihkan, tapi mensucikan. Jadi itu jenne etannya fungsi na mapepaci yang sana mak bisa tapi mapepacing mensucikan. Yan tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilaga ijolo napa to mak jenne.
Atau pura ki mak jenne na toges sa najisi, de tu na batal jenne. Pura ki mak jenne talek ja taimanu, de na batal jenne ta tu. De minawat dingi mas sampajan na saba najisi kangi. Tapi de na rusak jenne ta. Jadi aku pura ki mas sampaja tapi ja taimanu, loban ni mak bisa kaje, aja na tak jenne. Itu bahan ya. Mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak de mina cocok to mas sampajan na sabang kan najisi anajisi kan ya sanna makanya ibisai biaro najisi aja na to mak jenne na sabak de na batal jenne agami pe pabatal jenne sige sai arwane makunrai tanya muhrimna oli pada oli de gaga palapina ko manuru Imam Syafi'i. Angka to makada angka pasahwat, angka kontak. Angka to makada berhubungan pitawe. Di mani bawah. Ya ko meki matika iman tasyafi. Namolah kaye tiye wasige sabu rusak to jenne. Payatulah kaye tanya muhrim tak. Imam Syafi'i. Suami itu bukan muhrim. Karena mahram itu syaratnya dua. Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lain nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Ya, akhir tapi ingka Tuhan desa maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau mas sampaja dena na jenne pemang maka dia manta sapi aganda na bau. Iya ko ulun na bau kang kasali sapat nah. Berarti dia na gesay. Na dia na batal ko ibawin ang kamu palapi na kali na sigisa. Maka na si Aisyah pura nabit matinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita law sapuru runtu mapamulay ajena usapu lattu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne na lakaye ko sigese si babay nena pajame man ni masampaja nabita. Nauruntu isuju maka dai manta sapi mas sampaja giha na dena yamanan atau suju mas sampaja jadi nak dena melo tarima ya ina nakadena sige saulina la kayya si babay newe dega kapal lapina ina batal di sampajang jadi hati-hati ki ibu ko si gandeng ilakay talo masigi na makatanitan ni natako sige sa itu ajenne ki habe amang ko pandapat na le na pangulutay man tasabi iya si salah tapi dia na cocok ia pendapat ibawa lo Makkah apa ia na musim haji na ia melo tapake dia ta haji tarewa lo mi maka matawapa lo mi maka mak jenne apa ia ta pole jenne kang silap porone rewa siki mak jenne dia na latu tawapa ta makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Maret gitu Pak jene kang makabela. Makanya ya ke Indonesia menyamang. Onron nama kunre majene si barone liangi. Pintu tamu masigi elalan nama kunre lalan narone liangi. Sapna rone si basapna rone masalah. Makanya ya ko sige sayang kami itu makaleliang. Itu cocok ipake ke Indonesia. Apalagi kau masang pajalore kau masigi tadi na penuh. Iya. Deto kapan nasi lapu-lapu teh kok masang pajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya na onna sampajangi yang pertama kiyaka na abu dua yaka nastain. Yang kedua makanja totion remil laudong nareko ibace walad dolin mangil laudongi jolo napaki mangami. Onroya tumil laudong makanja to. Aja nalapakan ilillah atau ati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Ternyata sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Kapi waktu makan jat nareko matahaya ki sebelum mat bersalam. Angkat pak dongang ibaca koro. Fil alamina innaka hamidun majid napi sambung agak Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika
Napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Napa lamir? Mega tugas na Pak Ustaz oke. Dena pala ijamana do panutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu, okumu as bin Jabal. Agana sa nabita, usi kaya Muaz, lau pasak ko Muaz, la tada'anna fi kulli duburi salatikum. Ajak lalu mututu itungka sampajammu. Antakula kecuali angkai mupuada ya rek kamu baca Allahumma inni epot tabantu kak kasih ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pun untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika epot tapancaji wiye sampajange ujamewe sampajak kami na suku risesemu. Nah sabak dega katau mas sampaja sempurna to. Ya ko tanya peringaran na lese bacaan. Ya ko baca tanya bacaan na lese garakan na tasalah. Dia tugas suku to ngang. Maka na mo maga kanja na bacaan na tata engkah. Na pakanjaki peringaran na lupay rakaat na. Na pakanjaki bacaan na lupay. Maega denu le suku atal luaga kami lu pakanjaki. To mengaji lagi, cik dimi perhatikan, dari mau pangkasalah. Apalagi nareko telui, peringerang, baca, gerakan. Jadi telu tu kesampajangnya, tapakan kita telu ya. Ya nang katau rokok nasa nabita dena lampu lakana, sujud dena lampu lakana, iya na tu pelolah kami na makalasi. Iya, maka dena bita panga kami na makalasi. Tau minnawe hilalas sampajang. Maka Nabi kesawa ya Rasulullah, angka kape tau minnaw ako sampajang Maka Nabi ta angka, maka ke gana, maka Nabi ta iya tau rokok tau suyu de na lampu lakana, iya na tu pelola kami na makalasi. Biasa tong katau rokok ako. Dito gago ko tapi ingka to besa tau masampajang nguruntuk makaleleang. Iya rokok to rokok si lampu ilaka si bawa poncingnya malampu makadai ko riwaya iya ko rokok inabita ni tariwaya kacah na ipatada ngoko laka na dena tak bolo berarti makanja lampuna. Tapi angka tahu uruntuk dia na rokok maliwang yulun na layawa na palimanan loko aluruna dia na kutuna jadi ya rotaya dia na rokok makalicuai kasih salah tapi dia tu kagak kodi ya kong kamakoro tapade cengi meman nih takala yu ingera peringeranya kie jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakka icek de ulu menre de nano yakka ulu icek de menre na donga ulu icek de nasaba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrak tak suju na iya ko suroko ki makona de na taraka cek de ulu de ni riton roge suju tu indok kajewe milairita. Makanya perintah agama di saat sholat riwat tutatota ite onro sujuta rokok ki itatoi matahaya ki itatoi tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jelo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalete ni pakite laku pak jelo iya ko ki kamput takera masampajang iyan namona rekotolo masjidil haram to masampajang ukuyolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama. Jadi aja to si toko maka tapi cukup ki de Ka'bah na tita aja na iya mi koko ki kampota cukup oko ki sujadangnya roe suku ki onro sujud aja na kajili-jili mata
Pangkat oje itu tahu masampaja Allahu Akbar kata utama. Nah curi pak kita. Itu jadi tapi dia tuh kagak kok dia kagak. Kecuali enggak kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun raye Maria waice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun raye Maria wai tu cek de ulutta na ututa berarti maliwang ice de layawa. Makanya liman na makun raya sikuna de na lari lau saliwang lari lau lalang ni iya ko aroanewe lari masu sikuna suju imakoto lari lau saliwat toy iya makun raya nak toli lari tamay kata bere imakun raya ede to na ko liman ilalatomi aroanewe mi masu maka dai sahabae waddi no la unta pallawangal liman na si bawa ajena nabita koroko. Jadi roko-roko ya ronewe masuce de limanna tak buka. Ya makun raye ina tamai ha. Solli makun raye ede to nali wala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana. Iya ko aronewe o si lampu ido do cilina. Angka foto rone solli makbami Allahu Akbar sampai jam makun raye mina jame itu. Jadi ia roh desa sah tapi ia roh makutan makun rai maka dia gay di makun rai ko to masampajang ya Rasulullah pada matoga ronewe maka nabi taide rapatkan sikumu ya kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakenna napita pergalangan apa ya tu makun rai ko pita di palle solesokan nak pergalangan ye batal di sampajanna dan sabat tak bukai auratna. Kemudian mega dinakan na iya mega nakan nama tu iya ko okoy bikin na iman tasyapi bu iya to along ngewe aurat na sabatannya wajahun iya sange wajahun wiriyawana sadange si batu iya don kupin na do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat makanya ko masali sapa ki na tak tatama sali sapa tanapita yawana sadatta batal disampajang nasaba tak buka aurat deh maya ganina kana mana sani mega lau sarankan ki saya sarankan kamu macam muki mak balanca kosopi to macam muki mak balanca ceo deh takati o kosopi talkum Malaysia angkat tu talkum angka kosak na layolok ko pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini menutupi iya tuh makan jalak dak salisapa dan itu di Malaysia begitu cuma ini jarang oke lalu salisapa na di makun reta maka gayang kani cimpak-cimpak kiase nah iya tuh makun raye pala limanna tanya aurat rupanna tanya aurat tapi selain itu menjadi aurat makanya uluat na makun raye aurat jadi ya kong kasalisapat nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen re padan tenek kedo-kedo makoy batal itu sampajata karena syarat sahnya salat menutup aurat nah ya kota bukai aurat tak berarti batal disampajang iyo poroanewe manyamang apa aurat na cedemi lutuna migang kaposina makanya namo malipa binaseng Korea si mas sampajang selesai urusan dia makun raya dia namanya jadi nah makanya hati-hati tapahan nih bua ya ko iya ro ulu halusu etanya rambu asan na bulu dia nama rigaga tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar kapapitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak. Tapahan nih bu
May kani malas sa ulo. Aliki sa lisapa iya rongke, katong kakosa na layolo. Ada memang penutupnya itu. Jadi ka patutunan ko, jadi ako napasang yun sa lisapa langsung nagatang yun nakadangan ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masolya, lina tubo nulit aluratum sabu. Daripada yun tataloy juta, kulay Surabaya, matingka-tingka ka ni cipa-cipa, rampa-rampa makwe. De matunas sa sampayang. Ya tomi kumalampa itay na pake. Ya kulay masampaya paralu ya merukat dikang itu lina pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iro sampayangi melo iala benteng. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iro sampayangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacagah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi. Pole agah anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar. Pole anu masalah. Jadi dua rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sampaja. Jadi itu na separ sampaja dia na pacecireng. Ya ko pas sampaja ngite dia na makalasilasi. Ya ko pas sampaja ngite makomor pas sampaja ngakuminya. Mak balu ide na kurat timbangan na. Dia na pak beleang. Makomor bo. Hah? Makuye. Madaring ka tau tanay ka na sostas. Piko jepe ano na pas sampaja na pak beleang. Pas sampaja na korupsi. Oh makihe. Iya ro sampajange telu. Nomor sidi baca. Nomor 2 paringerang. Nomor 3 garakan. Iya ko malampe ibacana tay ko masampajangi mega ayak na baca, mega tu apalanna. Apa cid di hurupu 150 apalanna. 150. Siaga hurupu na bismillahirrahmanirrahim. 10 sera. 10 sera ikali 150 berarti si sabbu syagaro melo talu sabbu apalana napai bismillah. Jadi nigi kita umas sampajan na malampe bacana malampe surai na baca inak mai gay hapalanna. Ina tu ampai Abu Bakar madari mas sampajan apalatu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki mas sampajan apalatu suratul Baqarah. Dun raka iya ko masampaja sunnah ki makanja ko yule dapi 30 aya iya sena 40 wat di matopi 70 aya sederhana ko masampaja sunnah ki 150 aya maka do ba malampila ada ustaz na di na siaga ya pala magampang inna atayna tabaca ka 50 na 100 na tu 50 aya jadi kira iya naro tau lagu ulang. Inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar. Inna atayna kal kausar fasalli li rabbika. Iya len naro tau ulang. Dena marigaga. Makanya tu ibaca ya tu nareko iya roati itu 5 susai papinat dingi. Tabaca inna atayna dalam kondisi sedih. Amat yang ngi mati keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan. Iya tu Pak Burasara ini nawa inna atayna. Iya miko tulimega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasara tapak kulik-kuling italai pangupu yero baca ke 10 sidi napaki rokok kanja tu mega berakat itu. Iya miko mapat-dipat dia lelewe madari makalawe mapat-dipat dia lele kustas magi na samana matana mana ngaleleku baca ni ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah yero ulang-ulang. Amanah Rasul. Ya ko makade dewa pala ayat ustaz kulullahu na. Kulullahu. Iya miko makutu ki makasiwiang pada satu biasa karo to. Bakitanga masalawa ni tena peca karudu. Bang ni tena bakitanga betongan na dito jaga na jama. Tapi magi na sa din na malas. Ang kasikiri na to.
ibaca akatallupulo pitu. Katallupulo pitu ibaca. Ake baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu, dibaca 37 kali. Insyaallah maringat tu alewe makasibing. Itu sikirina. Ya komeki matinro tabaca ya ro komitau ki makadade matilule motoy masampaja subuh baki tanga kaki moto tabaca ya ro. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatallupulo pitu. Jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah imamnya pai monrinah. Iya, 37 kali. Tapalamu ya roto? Hah? Ya kode tapala ya romate bawa nih. Iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga yang baca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal. Yang kata empat terus. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kau tahu makutu-kutu maka siweng itu dibaca. Apa aja itu? Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu fadilahnya. Kode nakapangi maka ini si jang ustaz macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalana tapi ia ko paringerange makanja naruba ahlak tapahnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na baruba ahlakna namo 50 tahun masampaja to 5 komo itu tahu kalasi nalau masampaja makalasi matoi degaga barubahan na papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoi na sabab yang bisa merubah akhlak adalah kehusyuan dalam sholat. Jadi magampai tanra itu yan ang kataw din na baruba na masampaja ay yan na tunakra tau pandita pas sampaya baca biya tapi itu ya sange maringara din na yamanan na tayo matcha yan na tumpay ko to makaima mak dupa-dupang deto tu ya tu pak makare makanja elada e bacana tanya tu ya tu yang penting tujumu ibacana aja na yero makare makanja elagona de nasabak magai angka tahu macam mak baca tapi dia na macam maringara tapi angka tahu macam maringara tapi dia na makanja lada bacana ika makiro rata-rata ya tu tahu matoe biasa makanja peringaranna tapi bacana makotom itu lagorio loh pengaji lompoh nasa kita ya mau patu arese na aryawana adapan na ulama level ya mau patu iyo ponana makoko magampan nih jadi okon itu ampai aja takana makanja ya ko urutan ngimang yang pertama ahli fikih kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namopat kepala orang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasabaiya ro imange mesti paham fikih. Namun apalah orang iko dia paham fikih? Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda itu mahat ali belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya aku makan kiai muda memang. Itu luar biasa itu. Ya, jadi itu nah sengkang itu Pak luar biasa kita orang Wajo ini sangat bersyukur. Karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada almarhum al-maghfur lah. Itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ. Karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asadia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela pas sekolah agama ya nata. Tamatano ko pas sekolah agama. Iya nyaman aja itu ko mas sekolah agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Na isap baca na sampajangnya papura na guru. Ya mikode nang kana guru agama na may mainga melari law kega ade pato nang kamu guru iya ya jina mo parema ko pura mo mapasantereng aja mo tapaturan no magay nasaba na isapa dongengit makaduwi ko wite battana nyano mana kana pala iro na pura na guru battato mi ha jadi makiro
Jadi aja tapaturan nya na sekolah agama mo anak ta. Akaran nuki angka nak guru itu namo si tahu ngoko pesantren Mega toje tu tomato na sa cialak da je ya lo pesantren anak kustas. Desi san namelo maka gampang bawa bani la koro. Poda bani kana lo bani ko pesantren nak namo si minggu mimulari. Yang penting tama ko. Kangang kananya pewa mato ko suri monri. Kada puran itu bapak pesantren po ngalina to tu lari. Kama kiro. Kong kana taciat tama poda bani kada na amon ripi mendaftar ko lo jo pesantren si minggu. Lo jo ma pesantren kira ko ro. Yang penting pura ko tama si minggu ya non rona ko tu si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milodo po angkai ro atatta he wijak kumeka mite madeceng melo ka mite ma guru agama tacan ninga nga atin na monro ko raja nasu pong Allah taala maleng hidayah monro ko tu tasarahkan ni lo pong makoy itu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na lo Makkah degaga padang pasir degaga tanat-tanat metu maka pelah natari si baba inena tapi na penangkura ku po Allah taala atamu buang degaga na sa bapas suramu itu yana tu nilaw dong alengi acan ninga teh tamo kilala non rong na ya ko macan ninga tinatama na bawa mana ngisini nero andre na ina tu ampe ko makkang kamana rupa andre kaju panasa angkai balu nade ga panasa tu kurmana ka kaju panasa kamana ko makka bajabu elat tu makka angkamana padahal makko mani batay na patugas ko bandare tahangi an rewe laba mana moy magay don na Nabi Ibrahim ini tu nakala tau pandrita ya mo balu-balu na makunru pangalie baca don na Nabi Ibrahim tama tu tay mangalyo ko tu yan ta sapani ro do pak gurut sapai dan itu doanya Nabi Ibrahim yana tu ampai macina mana telau Makkah pangumre de na paja malau lisu pokona na birangi de nan renu malunra pasipulu di supaya lo umrah donna Nabi Ibrahim ya tu lailawa sita lalu Singapura ilawe te Singapura lalu Afrika Selatan ilawe Afrika lalu Thailand pokokna de maka ya kanola donna Nabi Ibrahim iya ya na tunak kada kong kamasigi cia maro pak bere jamaah na suruh imange baca kepa ko pure mak bere salah ko sampai jangisai aja na salai onrono ko tu na baca ya tu insyaallah ya tu masigi malo mo tawe masumba malo mo tawe tamu mak bere jamaah sapa ni padongan kau podami to aja aga na tu ko melo to ki podak kali ya mo baca itu doanya itu kemudian jadi rona sampajangnya peringerang maka dak kega seperingerang ustaz kega seperingerang apa ku cara ni ngerapong Allah taala den kan irita pakutan salah itu pak asapik ku cara ni ngeraden kan irita na den kada po ngeje ita kak apa ya ko purai mu ita demu ngerang itu munawana ini apa ya takana makwa modele na makwa pannawana mani itu yana tu ampai ko to masampaja ya tengi tutu mate apa ya ni tutu mate manali to kama binta maridi mapute nasa ni naka papu ke malaikat naka pang iya mani ranalalu itu angka makwa tapi angka watuna ni pakai ya tu angka iya kongka barita poleki iya na tu pakai ya tu itu tu imaten ko tibaca ya ko mugba ya ro maka dede la sa pacapurang ni yan na to napakit tapi din na dibuka ya ro pa iya napake banyak ulama kita dulu pak itu biasa maka guruta ailaw ko iya na to la sa pacapuran itu biasanya jadi itu biasa maka mamaku minatututu imatan na maka agar na baca de itong kana birasalag katalul patalapay ya rowita ko guruta na paguro nga maka na baca ya apa ayat ya sangi tahu nak cidim ya mitu mega ya sangi rupatap yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutu kuiko ya matuku tahu ya jadi itu yang dia tapi aja na dito ya makoka manyamakan ka HP itu halo kinuro tu yo po biasa kung katay sapa oy masampaya sunna istihara minta petunjuk mudah-mudahan kasi ang kay kubolana guruta ko tolo memiwisi runtu na di ka HP tolat tubuh ka ko bone tolo ka ko sinjay yo po makoka langsung SMS di mana posisi
nasa di rumah OTW, ay selesai. Makanya manana lalu makokoy, yan ang kana serlo, tanpa makana 300 meter depan belok kiri. Dega kana tuntungi materu. Iyo po biasa dega, lepa makutana di sakarakin ruije. Nah, sekarang lebih mudah teknologi. Padahal upasanya maka nak kegaya sa paringerang maka day tau panrita pa hakiki iya sange paringerang iya kodena na to maringerang enap pa itiya sa paringerang jadi iya ko to maringera berarti dia pa to maringera iya kodena to maringera berarti maringera ni iya matoto maka day angkay na de iya kodei angkay ya ko to din napahagi malasaw doon karaga na nasa gusta sisili-sili ni lo makuye o sa jelas ka cede iya ko maka da iya sange paringerang iya ko de na to maringera na to betungan na iya ko mingerang ipuangi de na mungkin ang kasewa-sewa mingeralen iya tingerang ipuang Allah Ta'ala de na mungkin tingera sandalata tapi ia tingerang sandalata de na mungkin tingera puang Allah Ta'ala iya na to maknana iya ko angkay de iya ko de angkay kita coba-coba nih kata bere Allah iya na batu paringerangnya lo ripuangnya tak de mana itu sewa-sewa iya na to maknana de nulle masjid di ataya na puang iya nang katau maka de motorok wingara matipuang eta ukusan nya tu de mana sasalay iya apa de nulle masjid di ta coba nih tes ya makanya tuh paringerangnya de nulle mananungannya de nulle masumutama pada kotoma motor to iya naleko calagana palempusi iya na pele palempusi apalagi ko lalam majayo lah iya salalam majaha imam matarete bacana anak-anak maka ruka masigi maka pala karena lepuk maka ruka de ya salalam majaha ko to masampaja mako atu apalagi kau masigi sidap sarang wale itu limon itu pasarang wale cici dega itu kagak kau cawe pawale pak mega tu pawale dia na paja na linga bali bolana tapi suara na mi wale na nalengi bali bolana ko purai panek dia na kanalengi jadi iya ro paringerangnya don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka dua anta budallah sumpai pumu ka'annaka tarahu pada sandrawe-rawe kato to pandrita makada pada kumuitai jadi sumpai pumu seakan-akan engkau melihatnya fa illam takun tarahu nareko de mulle pake ya robat to kana de mulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da puang Allah Ta'ala mita ka iya na dua jadi aku to masampaja pak don rupa tu iya ko iya tu pada ko siruntu memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin ken rimon ropuang maka daw huwallahu alal arsistawa yasi yan ang tunang ka maka na mi'rajul mu'minin ya kumasapajang minre layase Allah malala makita katuche nga Allah ku akbar napelat tu itu aga napake as-salatu mi'rajul mu'minin mi'raj tangga untuk naik tay alena tanyawa takalena naitai alena menre siolongi kenri onrona tarima sampajangin nabita ina okiro menre yana romakada Allahu alal arsi istawa yase imonro menre yase nabattu langi naitai siolong siolapi pong Allah Ta'ala nasa alena napa makada akbar kepake ya tapi mako marukay na itu liwat China pak dia na si sambu tulis silaga kata berena Allah dito gago ko yang kedua iyaro na to pa illam takun tarahu nareko de tu layaro pa innahu yaraka yakibanno makadanay taka po Allah Ta'ala nasabang kato dalele pake wallahu akrabu min hablil warid iyaro po Allah Ta'ala lebih macawe na yura along ng cawe to apa ya ko ra along sa liwang mopi
Ya kupungnya kan meliputi. Karena tu nakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi aja na menre. Na de na mabela. Ia mimpai makadaki mabela pada mu ngerangi. Ia ku ngerangi si sumpun ni pada ko HP. Ia ko makanjamu jaringannya. Tata si sambung, tapi ya ko majay jaringannya na mo si cawe ka dito na may si sambung. Mako mati itu nang katuati cerminan nur ko ni ro mo palalo. Iga makiro. Iya na tu nakada din nre makabami Allahu akbar. Nakada magay na naita ka po Allah taala. Aja na nay ko lo sapay pa sila da si ko mo sapay. Ya kiban no makada naita ka salasay. Magampa-gampa cedeye. Yan na tunang kataw pole bola na de panamalampu tato na nakata bere. Gimpe mo pi de lasut tama. Allahu akbar. Eta si sambung meman na yato. Tapi ya de usapaka tau make tu pak na rekomanan na ya apalagi ko matole ina pertama pajayi. Iya Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikiri bawa cukup. Denan kana cenga kole masih cukup mimakoy. Masikiri si tembus memang ni atinna na lala lori masigie langsung tama kata bere nasaba si sumpu memang ni atinna ri waktu nasalain na bolana dena kanan na yo puy di talu batang na pertama Allahu akbar pajai dena si sumpung makir ya jadi madu bang jadi di mani bawa ke kami tolak tapi ya ko ya ke magampang lalam manamo yan to kota reka maka dai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanai taka yaki makadanai ta pada kong ka CCTV makadanai taka pong Allah taala selesai yaitu ampai ko to masampajang aja na to mamako apa angkal palanna dena wadding batal di sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang pangkato to masampajang Allahu akbar makbami Dega dena kedo timun iya mina kedo ka kada Allahu akbar sami Allah dega na baca ilalan ngati ni dena wedding mesti ada lafaz yana tu nakada na lapakang ililla na sabak lapalang na tokang nyati na sabak peringerang na tatong ngilan roale na sabak pangkaukang lapa lillah bismillah alhamdulillah subhan mak baca ki pada ya titik moni tapi aja to sinaliwa angkat to Allahu akbar naganggu itawe dena wadding sawisasan na dilarang juga dalam agama dena wadding pada mia tu koto sidap pete masampaja Pak Bu dena wadding iya tu iganggu tawe na makat domana ngalelewe pangkat to yo sidap pe masampaja mapat di mana Allahu akbar awe angkat to tolai aja minasapa pas sampaja tuli murusu aja itu kagak kowe angka mematoje sahaba karena makanya nabi tanasuro nabi taparapa isap itu tapi sebelumnya podang nih langkah nabi tamakanya langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutus saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacau dani puang Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka. Dena kerani gini gilo mak jopa kan ngejena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya rona kaje yang kata tu nak kaje mana pergi cugi cuma pura ni kat tengah je wen kasi lolo. Angka jamaah aku purat tanaika yang pawisang nasa pa ustaz de toro madosa ko deulo masigi masampaja maka daka mabela ga bolata pole masigi nasa maca belada na iya ko kalego-lego ku buang ustaz ko na masigi tepa la tanaku na sa tenala masigi dakwai madosa ki nasa makalilla je nasa sa di makokoan de to biasa magi nasa na makokoan tuli agangguan manasa di koloka mas berjama tapi ku yasang nasang kasih ajara baru na pemuja nasa ngangkana ya ro ya nasa ko tol masampaja de panasa to kota bere tuling kami mani nasa tuli gicu-gicu pura ni katanga je nasa kasih lolo pura ki sujung kasih lolo dako pakihem kami memohat desa makanya nabi tanasuri sabat parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapa lipaling angka to parapa eje na pada aje
Tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na paling-palingnya. Na sama din nirule tambay lebar na iya. Iya ko aja wat dirangka. Makanya makalakatya kinola setang. Peko ni korang kabatita inola yawana. Makira jadi iya na bawa he. Bahuewe. Iya na paling-paling he. Pasilap po rapat itu. Iya ko iya yawai kak dena nanti masalah. Tapos napudangin ako. Biringi ako sa dena tembo Napatakap biro ko si dapeta kada yaman para pa je mumuganggu ka. Nasa wah kana to solusina. Nasa chidi pustas. Kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahaya. Da kuma iya ro nasa tapet-tapet na lima na macam. Masya na kana sa cakado-kado mako. Na din ako je ro biasa nasa runto ako iya ko iya tu di salah tanya iya ro. Nasa mato sinangka. Da ko makadami na bitay ako masampaya ko iten ro musuju. Ya ko mataya ko itay Pak Jallo mutanya Pak Jallo natay suro kimitay. Pak Jallo ta. Mabelala dai matata maliwang. Ito ba katuto mako to ali na salah-salah na tawin na pasalah. Ali na makabila matan na lili mako na tan surongi. Jadi aja na taparatika ngiro Pak Jallo na lupa-lupa na tan urusata. Nasa bayar doy Pak Jallo nang kami matohat di sana. Cuma demi gaga tau panrita pasti kangi maga kedona. Pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah. Angka to maka de ya kita pilafsul jalalah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kedoy wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kedoy. Jadi kita lapas-lapas Allah kedoy. Angkato maka dade iyaro nabita ko masyahadai tembus tatenre atinna macho liman natenre ko masyahada. Ayan ro nakedo liman na. Ay di manibawa keke. Meki patap-patap tai mako di manibawa. Yang penting de nako kiolo na te. Iya ko kumiro len na di manibawa. De na la urusu ya ko. Makiro pa. Mega tongas angkatongas satu to melo pada itu ngang inabita. Maga batena nabita solli maga koroko inabita melo to papada angkato makada yang panti kata bereko nakana kata berek nakani cede di mana tembus ni nasading na balepan angkato ina make tayarona pasi tembus napa Allahu akbar ini mani bawah tapi angkata pina ya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya maki maki pak ka iya dua jari iya telu angka tu nasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang telu tamalaisang iya kok kata berei napa si cawe kan Pak Jallo na si baindo liman na tak buka iya imaku iya magi na si cawe kan ini kah huruf H iya alipu lamam pertama lamam madua huruf H maka dia okina Allahu lapsul jalala Allah jadi napakwa ni Allah nasaba Allah iya romatu ko makdakai iya teluewe napasiruntu iya duet tadang yukwe malempui napa napasibatu si bawa jantuna makanya igatangi cedek lau kiri napa itanra iya napa ilau ko puang Allah Ta'ala supaya aja nalapasannya paringerangnya dilalang isaliwang si betul lo rialena angka pakai itu jadi Allahu Akbar mata iya tu kotamai iya mato tu nala sikiri la ilaha illallah tamanya tu menre no tama yana tu nangka kedo la ilaha illallah yana tu tama itu Allah angkat tu rate bam la ilaha illallah itu kiat dari sang itu iya itu yang dipakai makanya dua jari iya matoti pakai koto matahaya iya indok lima na tumpai Pak Jallo na sorongi menre si lempui capa utu dia na layolo mako sama cepa si lempui capa utu capa jari ko matahaya ki mako si lempui tapano isiku tak imonri pasto silam po si baam putu itulah murad di sulap apa dia nalak di tu dia nakuran ko silam pu iolo
silam putih monri. Ia komaliwang iolo elapa imonri. Peringatan Isra wal Mi'raj yang pada siang hari ini mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik, karena ini hikmah Isra dan Mi'raj. Angkatnya manakah panitia tak? Jadi meloi pancaji sampajange benteng dalam agama. Ia ko benteng berarti pelindung. Jadi ro sampajange melo ialah sapo, melo ialah pala, melo ialah perlindungan dalam kehidupan. Pas sekali. Jadi sempajan no bicara, aja no bicara sejarah perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj. Sempajangnya na makoye sininna pakkasiwengi angkai na paturu pong Allah Ta'ala angka mana gunana, angka mana non roisanre akke guna imma girilino makotori akhirat. Ia ro puasai pengendalian hawa nafsu. Iya ro pasidakai supaya narampe madece ngetawe na malomo dalle atau mabela pole ria balai. Iya ro haji perjuangan. Si bawa mengetahui sejarah perjuangan Nanabita dan ziarah. Ia sampajange pakakasak na paturu pong Allah Ta'ala lauri atanna supaya wadingi sifat bicara langsung si bawa buat nah. Itu fungsinya sholat. Iya na tu ampai Pak Bu sininna jama-jamange makanja kokui sampajange ilau meloki pamulai si di jama-jamang sampajat tonroi mangilau yare ga angka aga-aga ta cinai sampajat ta pake mangilau betuangan na asampajangi oko ilala sampajat to mangilau aja ni saliwan na Pak Mega tahu pura pimak beresalan na pamilau dong terlambai. Jadi ya koto mas sampajan na to mangilau dong maka kenro ni onron na Pak Ustaz nasaba angka mana baca 2 telu patunjuk pole ritau pandrita berdasarkan hadis Nabi, memahami hadis Nabi. Onron milaudor ilalas sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iya kana abudu wa iya kana stain ya kolatu iya kana stain lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di palam-palam. Nasabaya tu patehai tak bagi 2. Ayat pamulangnya pengakuan, ayat madua pengakuan toh, ayat ketiga pengakuan, ayat keempat tak bagi 2. Pengakuan sebab permintaan, ayat kelima ke-6 dan ke-7 permintaan. Makanya tuh Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala marajapak kamasin dan ia marajapak carinna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pengakuan toh. Sininna papuji angka manangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi. Ar-Rahmanir-Rahim pengakuan. Puang marajapak kamasin dan ia marajapak carinna. Maliki yaumiddin pengakuan. Idi mi puang mapunai esok kiamat. Iya kana abudu pengakuan. Idi mi puang usompah. Maka dati iya kana stain napai permintaan. Imonrina ya ro pak donga mana na tu? Ihdinas siratal mustaqim pak donga. Siratal ladzina an'amta alaihim pak donga. Gairil maghdubi alaihim waladdallin pak donga. Jadi ya tu Fatihah tak bagi 2. Si tengah pengakuan, si tengah pak donga. Jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa pun Allah Ta'ala okoni romilau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato masampajan nilau dong maka day ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato masampajan rilalanna mihrabna aga pak dongan na Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a.
Jadi mangilaw ko lala sampaja. Jadi matangangi tatto mas sampaja ngukilalanna onro sampaja naro mihrab pasanna nangilaw lori po ng Allah Ta'ala milaw wija dan Allah kasih. Jadi onrok kami na makanja mangilaw narekoto sipat bicara langsung si bapuang Allah Ta'ala. Nasaba de na urusu imaleka idi si urusu langsung puang Allah Ta'ala. Iya miko pura ki makdere salam di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah napaki milau dong malaika jolo catai deni lapor lai catai aso kami si pinapa na lapor malaika yang kedua aso sini jadi ya ko aso salasa itilau dong na catak mi malaika as-soraba nacata si kami si timatu na lapor ya gimetta proses na tapi iya ko oko ki sampajangnya mangilaw langsung puang Allah Ta'ala de na melalui perantara malaikat iya na tunakada iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masumpal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Ia na tu ampai sampayangnya dena wading campuru pangkau kalian. Ia ko ibadalangnya wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku to mas sampajan atau manontong batal sampajang. Apalagi kau mandre, yan tu ampay ko to masampajang nang kay si magoro na to pura mandre nang kanandro koro aja na takatsa ilillah. Ang kato to limacan ni lila na ko masampajang. Naruntuk kamay o koro nang kanandre si polo tamai batal tu sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya tu ampai makanja ko to pura mandre to masika gigi. Nah kalau masigi masampajan atau sebelum sholat makanya jenne ki angkero makalimong mo. Yan naro pacingi. Walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudu itu dalam membersihkan, tapi mensucikan. Jadi itu jenne etannya fungsi na mapepaci yang sana mak bisa tapi mapepacing mensucikan. Yan tu ampai kong kanaji sioko watakalewe ilaga ijolo napato mak jenne atau pura ki mak jenne na toges sanaji si de tu na batal jenne pura ki mak jenne tale ja taimanu de na batal jenne tatu de minawat dingi masampajan na saba anaji si kangi tapi de na rusak jenne ta. Jadi aku pura ki masampaja tapi jatai manu loban ni mak bisa kaje aja na tak jenne. Itu bahan ya. Mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak de mina cocok to masampaja na sabangkan najisi. Anajisi kan ni asanna. Makanya ibisai biaro najisi aja na to mak jenne na sabak de na batal jenne. Agami pe pabatali jenne sige sai arwane makunrai tanya muhrimna oli pada oli degaga palapina ko manuru Imam Syafi'i angka to makada angka pasahwat angka kontak angka to makada berhubungan pitawe di mani bawah ya ko ya ko meki matika Imam Syafi'i namolah kaye tiye wasige sabu rusak to jenne pak itulah kaitannya muhrim tak Imam Syafi'i. Suami itu bukan muhrim karena mahram itu syaratnya dua, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lai nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Ya, akhir tapi ingka Tuhan desa maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau masampaja de na jenne pemang maka de manta sapi aganda na bau iya ko ulun na bau kang kasali sapat na berarti de na gesay na de na batal ko ibawin ang kamu palapi na kali na sigisa maka na si Aisyah pura na bitamatinro ka si bawah
tangaban ni woto kapesa sapa inabita lau sapuru runtuk mapamulai ajena usapu lattu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko sigesse si baba inena pajameman ni masampaja nabita nauruntu isuju maka dai manta sapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja ite de jina dena melo tarima ya ina nakadena sige saulina lakaye si baba inewe dega kapalapi na ina batal isampajang jadi hati-hati ki ibu ko si gandeng ilakay talo masigi na makatanitan ni natako sige sa itu ajenne ki habe amang ko pandapa na le na pangulutay man tasabi iya isi salah tapi dia na cocok iya pandapa ibawal lo Makkah apa iya na musim haji na iya melo tapake deta haji tarewa lomi makamatawa pa lomi makamak jenne apa iya tapole jenne kang silap porone rewa siki mak jenne dia na latu tawa pa ta makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat marak gitu pak jene kange makabela makanya ya ke Indonesia menyamang onron nama kunre majene si barone liangi pintu tamu masigi elalan nama kunre elalan narone liangi sapna rone si basapna rone masalah makanya ya ko sige sayang kami itu makaleliang itu cocok ipake ke Indonesia apalagi kau masang pajalore kau masigi tadi na penuh iya deto kapan sila pula putih kau masang pajang iya jadi itu kuncinya makanya iya na onna sampajangi yang pertama kiyaka na abu dua yaka nastain yang kedua makanja totion remillau doang nareko ibace walad dolin mangillau dongi jolo napaki mangami onroya tumillau doang makanja to aja nalapakan ililah atau ati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Tanya sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Eke kapi waktu makan ja nareko matahaya ki sebelum mak bersalam. Angkat pak dongang ibaca koro. Bil alamina innaka hamidun majid napi sambung agak Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal tapalamir mega tugas na pa ustaz ko dena pala ijamana do panutup na tahaya angka pasan na nabita pa bu okumu as bin jabal agana sa nabita usi kaya muas lau pasak ko muas la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakura kecuali angkai mupuada ya rek kamu baca Allahumma a'inni eput tabantu kak kasih ala zikrika untuk si mata maringeral lokoridi wa syukrika tabantu toka pun untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika epun tapancaji wiya sampajange ujamewe sampajak kami na suku risesemu. Nah sabak dega katau masampaja sempurna to. Ya ko tanya peringaran na lese bacaan. Ya ko baca tanya bacaan na lese garakan na tasalah. Dia tugas suku tongang. Maka na mo maga kanja na bacaan na tata engkah. Na pakanjaki peringaran na lupay rakaat na. Na pakanjaki bacaan na lupay. Maya ka denule suku atal luaga kami lu pakanjaki. To mengaji lagi cik dimi perhatikan dari mau pangkasalah apalagi nareko telui peringerang baca gerakan jadi telu to ko sampajangnya tapakan kita telu ya nang katau rokok nasa nabi tadi na lampu lekana
sujud dena lempu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi. Iya, maka dena bitta panga kami na makalasi tau minnawe hilalas sampajang. Maka nabi kesawa ya Rasulullah, angka kape tau minnaw ko sampajang. Maka nabi ta angka, maka kega na, maka nabi ta iya tau roko tau sujud dena lempu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi. Biasa tong kataw rokok ako. Dito gago ko tapi ingka to besa tau masampajang nguruntuk makaleleang. Iya rokok to rokok si lempu ilaka si bawa poncinge malempu makadai ko riwaya iya ko rokok inabita ni tariway kacah na ipatada ngokolaka na dena tak bolong berarti makanja lempuna tapi angka tahu uruntuk dena rokok maliwang yulun na layawa na palimanan loko aluruna dena kutuna jadi ya rotaya dena rokok makalicuai kasih salam tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapada cengi memang nih takala yu ingerra peringeranya kie jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakkai cede ulu menre dena no yakkai ulu cede menre na donga ulu cede nasaba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrak tak suju. Naya ko suro ko ki makona dena taraka cede ulu deni rita onronge suju tu indok kajewe milai rita. Makanya perintah agama di saat sholat riwat tutatota ite onro sujuta rokok ki ita toi matahaya ki ita toi tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jeloe. Nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalette ni pakite lako pak jaloe iya ko oko ki kampot takera masampajange iyan namona rekotollo masjidil haram to masampajang ku yolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama. Jadi aja to si toko maka tapi cukup ki de Ka'bah na tita iya mi koko ki kampota cuku oko ki sujadange roe suku ki onri sujud aja nak jili-jili mata pangkat oje itu tau masampaja Allahu akbar kata utama nah curi pak kita jadi tapi dia tu kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun raye mariawa icek de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun raye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang icek de layawa makanya limanna makun raye sikuna de na lari lau saliwang lari lau lalang iya ko aroanewe lari masu isikuna suju imakoto lari lau saliwatoy iya makun raye nak toli lari tamay kata bere imakun raye ede to nak walimanna ilalatomi aroanewe mi masu makadai sahabae waddi nola unta palawangal limanna si bawa ajena nabita koroko jadi roko-roko ya aroanewe masu cede limanna tak buka yar makun raye ina tamay ha solli imakun raye ede to nali wala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aronewe o si lampu ido do cilina angka potorone solli makbami Allahu akbar sampai jam makun raye mena jame itu jadi ya rohat desa asa tapi iya ro makutana makun rai maka dia gaidi makun rai ko to masampajang ya Rasulullah pada matoga roanewe maka nabi taide rapatkan sikumu ya kalime si lempu salangkana magai ya tengi taraka pakaian na napita pergalangan
Apa ia tu makun raya kopi tadi pale solesokan nak pergalangan ye batal disampajanna dan sabab tak buka auratna. Kemudian mega dinakan nai ia mega nakan nama tu ia ko okoi bikinna iman tasyapi bu ia to allong ngewe aurat na sabab tania wajahun ia sange wajahun wiriyawana sadange si batu ya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat makanya ko masalisapa ki na tak gattata masalisapa kana pita yawana sadatta batal disampajang na sabak tak buka aurat deh maya ganina kana manasani mega lau sarankan ki saya sarankan kamu macam muki mak balanca kosopi to macam muki mak balanca CEO deh takati o kosopi talkum Malaysia angkat tu talkum angka kosak na layolok ko pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini menutupi ia tu makan jala dak salisapa dan itu di Malaysia begitu cuma ini jarang oke lalu salisapa na di makun reta maka gayang kani cimpak-cimpak kiase nah iya tu makun raye pala limanna tanya aurat rupanna tanya aurat tapi selain itu menjadi aurat makanya uluat na makun raye aurat jadi ya kong kasalisapat nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen re padan tenek kedo-kedo makoy batal itu sampajata karena syarat sahnya salat menutup aurat na ya ko tak bukai aurat tak berarti batal disampajang iyo poro anewe manyamang apa aurat na cede mi lutuna migang kaposina makanya namo mali pak binaseng Korea si mas sampajang selesai urusan ia makun raya dia namanya jaji nah makanya hati-hati tapahan ibu ia ko ia ro ulu halusu etanya rambu asan na bulu dia nama rigaga tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar kapapitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak tapahan ibu may gani malas ulo aliki salisapa iya rongke katung kakosa na layolo iya ada memang penutupnya itu jadi engka patutunak ko jadi ako napasang iro salisapa langsung nagatang iro nakadangan ko jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan dito na masol lina tubo nulit aluratum sabu daripada iro tatalui juta mulai Surabaya matingka-tingka kan cipa-cipa rampa-rampa makwe de matona sa sampajang ya tomi kumalampa itay na pake ya kolay masampajang perlu ya merukat dikang itu lina pake ini penting saya dulu ingatkan ini kemudian maka daw na iya ro sampajangnya melo iala benteng inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar iya ro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar nacagah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi pole agah anil fahsya pole anu makasolangi dan mungkar pole anu masalah jadi duan rupa tu agak-agak nah pas salama ki koto mas sampaja jadi itu na separ sampaja dia na pacecireng ya ko pas sampaja ngite dia na makalasilasi ya ko pas sampaja ngite makomor pas sampaja ngakumanya mak balu ide na kurat timbangan na dia na pak beleang makomor bo makuye madaring ka to tanay ka na sostas
Piko JP ano na pasampajan na pabalep, pasampajan na korupsi, oh makihe. Iya ro sampajange telu. Nomor di baca, nomor 2 paringerang, nomor 3 garakan. Iya ko malampe ibacana tay ko masampajangi mega ayak na baca, mega tu apalanna. Apa cid di huruf 150 apalanna. 150. Siaga huruf na bismillahirrahmanirrahim. 10 sera. 10 sera ikali 150. Berarti si sabbu syagaro melo talu sabbu apalana napai bismillah. Jadi nigi kita umas sampajan na malampe bacana, malampe surai na baca inak mai gay hafalana. Ina tu ampai Abu Bakar madari mas sampajan apalat tu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki mas sampajan apalat tu suratul Baqarah. Dun raka? Iya ko mas sampajan sunnah ki makanja ko yule dapi 30 aya. Iya sena 40 buat di mato 70 aya. Sederhana ko mas sampajan sunnah ki 150 aya. Maka lo malampe lah ada ustaz na dia nasiaga ya pala magampang. Inna atayna tabaca ke 50. Na 100 na tu 50 aya Jadi kira. Iya naro tau lagu ulang. Inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar. Inna atayna kal kausar fasalli li rabbika. Iya len naro tau ulang. Dia nama digaga. Makanya tu ibaca ya tu nareko iya roati itu 5 susai papinat dingi. Tabaca inna atayna dalam kondisi sedih. Amat yang ngi mati keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan. Yaitu Pak Burasara ini nawa inna atayna. Iya miko tolimega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasara tapak kulik-kuling italai pangupu yero baca ke 10 sidi napaki rokok kanja tubuh mega berakat itu. Iya miko mapat-dipat dia lelewe madari makalawe mapat-dipat dia lele kustas magi na sama nama tanah mana ngaleleku baca nih ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah yero ulang-ulang. Amanah Rasul. Ya ko makale dewa pala ayat ustaz kulullahu na. Kulullahu. Iya miko makutuki makasiwiang pak biasa karo to. Baki tanga masalah ni teh na pecah karudu. Bang ni teh na baki tanga betongan ada itu juga na jama. Tapi magi na sa din na malas. Angka si kiri na to. Ibaca akatalupul pitu ibaca baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali insyaallah maringat tu alewe makasiwing itu si kiri ya komeki matinro tabaca ya ro komitau ki makadade matinro le moto masampai subuh baki tanga kaki moto tabaca ya ro ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupul pitu. Jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah bamanya pai monrina. Iya, 37 kali. Tapalamu ya roto? Hah? Ya ko de tapala ya rumah bawan nih. Iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga yang baca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal. Yang kata empat terus ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kau tahu makutu-kutu maka siweng itu baca. Apa aja itu? Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu fadilahnya. Kode nakapangi maka ini si jang ustaz macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalana tapi ia ko paringerange makanja naruba ahlak tapahnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na baruba ahlakna namo 50 tau masampaja to 5 komo itu tahu kalasi nalau masampaja makalasi matoi de gaga barubahan na
papalapalang na sampaja pure masampaja papalapalamoi na sabab yang bisa merubah akhlak adalah kehusyuan dalam sholat. Jadi magampai tanra itu yan ang kataw din na baruba na masampayang ay yan na tunakra tau pandrita pas sampaya baca binya tapi itu ya sange maringara din na yamanan na tayo matcha yan na tumpay ko to makaima mak dupa-dupang dito tu ya tu pak makare makanja elada ya bacana tanya tu ya tu yang penting tujumu i bacana aja na yero makare makanja elagona de nasabak magay angka tahu macam mak baca tapi dia na macam maringara tapi angka tahu macam maringara tapi dia na makanja elada bacana ika makiro rata-rata ya tu tahu matoy biasa makanja peringaran tapi bacana makotom itu lagorio loh pengaji lompoh nasa kita ya mau patu arese na aryawana i adapan na ula melepla ya mau patu iyo po na makoko magampan nih jadi ukon itu ampai aja takana makanja ya ko urutan ngimang yang pertama ahli fikih kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namopat kepala korang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasaba iya ro imangnya mesti paham fikih. Namun apalah korang iko dia na paham fikih? Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda itu Ma'had Ali belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya aku makan kiai muda memang itu luar biasa itu. Ya jadi itu nah sengkang itu Pak luar biasa kita orang Wajo ini sangat bersyukur karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada almarhum al-maghfur lah. Itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ. Karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asadia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela pas sekolah agama ya nata. Tamatano ko pas sekolah agama. Iya nyaman aja itu ko mas sekolah agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Na isa baca na sampajangnya papura na guru. Ya mikode nang kana guru agama na may mainga melari law ke ka ade pato nang kamu guru iya ya jina mo parema ko pura mo mapasantren aja mo tapaturan no magay nasaba na isapa dongengit makaduwi ko wite battana nyano mana kana pala iro na pura na guru battato mi ha ya jadi makiro jadi aja tapaturan no yana sekolah agama mo anak ta akaran nuki ang kana guru itu namo sitaw nyo ko pasantren Mega toje tu tomatona sa cialak daje ya lo pesantrennya nak kustas di sisa namelo maka gampak bawa bani la koro poda bani kada lo bani ko pesantrennya nak namo si minggu mimulari yang penting tama ko kangang kananya pewa mato ko suri monri kada puran itu bapak pesantren po ngalina to tu lari kama kiro kong kana taciat tama poda bani kada na amon ripi mendaftar ko lo jo pesantren si minggu lo jo ma pesantren kila ko yang penting pura kota masih minggu ya non rona ko tu si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milo dong po angkai ro atatta he wijak kumeka mite madeceng melo ka mite ma guru agama tacan ninga nga atin na monro ko raja nasu po Allah taala maleng hidayah monro ko tu tasarahkan ni law po nga makwami tu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na law Makkah degaga padang pasir degaga tanat-tanat metu maka pala natari si baba inena tapi na penangkura ku po Allah taala atamu buag degaga na sa bapasuramu itu yana tunilaw dong alengi acan ninga tamo kilala nonrong nariya ko macan ninga tinatama na bawa mana ngisinin nero andre na ina tu ampe ko makkang kamana rupa andre kaju panasa ang kaibalu dade ka panasa tu ko mana ka kaju panasa kamana ko makka bajabu elat tu makka ang kamana padahal makko mani batay na patugas yo ko bandare tahangi andre laba mana moy magay don na Nabi Ibrahim ini tu nakala tau pandrita ya mo balu-balu na makunru pangalie baca don na Nabi Ibrahim tama tu tay mangalyo ko tu yan ta sapa niya do pa gurut
Sampai. Dan itu doanya Nabi Ibrahim. Ia tu ampai macina mana telau Mekah. Pangumre de na pa aja malau disu. Pokona nalabirangi de nan renu malunra pasipulu di supaya lo umrah. Don na Nabi Ibrahim ia tu. Lailawa sita lalu lalu Singapura, ilawe te Singapura lalu Afrika Selatan ni, ilawe Afrika lalu Thailand ni pokoknya deh. Maka ya kanola. Don na Nabi Ibrahim. Iya. Ia na tu nak kada kong kamasigi cia maroa pak bere jamaah na suruh imangi baca kepa ko pure mak bere salah ko sampai jang isai aja na salai onrang ko tu na baca ya tu insyaallah ya tu masigi malo mo tawe masumba malo mo tawe tamu mak bere jamaah siapa ni padongan kau podami tu aja aga na tu ko melo to ki podak kali ya mo baca itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajangnya peringerang maka dah kega dia seperingerang ustaz kega seperingerang apa aku cara ni ngerapong Allah Ta'ala dan kanirita pak tanah salah dia tu pak asapik ko cara ni ngerade dan kanirita na din akada puang aja ita kak apa ya ko purai mu ita demo ngerang itu munawana ini apa ya takada makwa modele na makwa panawanawa mania tu. Yan tu ampai ko to masampaja yatten itutu mata. Apa yan itutu mata manali to ka binta-binta maridi mapute nasa ni nakapapu ng malaikat nakapang. Iya manira nalalong. Itu angka makwa. Tapi angka watun na ni pakai ya tu. Angka. Iya kong kabarita puleki iya na tu na pakai ya tu. Itutu imateng ko tibaca ya ko mugba ya ro maka dede la sa pacapurang ni. Yan na to napake tapi dia na dibuka ya ro pak. Iya. Napake banyak ulama kita dulu pak. Itu biasa maka guru ta. Ailaw ko. Iya na to sa pacapuran. Itu biasanya. Jadi itu biasa maka mamaku-maku minatutu-tutu imatan na maka agar na baca. De itong kana birasalang katalul patalapay ya rovita ko guru ta na paguro nga maka baca ya. Apa ayat ya sange tahu nak cidim ya mitu mega sange rupa tahu yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutu kuiko ya matuku tahu ya jadi itu yang dia tapi aja na dito ya makoka manyamakan ke HP itu halo kino tu yo po biasa kung katay sapa oi masampaya sunnah istihara minta petunjuk mudah-mudahan kasi ang kebolaan guru tak tolo memiwisi runtu na di ka HP tolat tubuh ka ko bone tolawu ka ko sinjay yo pumakoka langsung SMS di mana posisi nasa di rumah OTW ay selesai makanya mana nak lalu makoka yan ang kana serlo tanpa makan 300 meter depan belok kiri dega kana tuntungi materu yo po biasa dega lipa makutana di sakarakin ruije nah sekarang lebih mudah teknologi padahal upasanya maka nak kegaya sa peringerang maka day tau panrita pa hakiki iya sange peringerang iya kodena na to maringerang napay tiya sa peringerang jadi iya ko to maringera berarti dia pa to maringera iya kodena to maringera berarti maringera ni iya matoto maka day angkay na de iya kodei angkay ya ko to din napahagi malasaw doon karaga na nasa gusta sili-sili ni lo makuye usah jelas kacede iya ko maka da iya sange paringerang iya ko de na to maringeran na to betungan na iya ko mingerang ipuangi de na mungkin ang kasewa-sewa mingeralan iya tingerang ipuang Allah Ta'ala de na mungkin tingerang sandalata tapi ia tingerang sandalata de na mungkin tingerang puang Allah Ta'ala iya na to makna na iya ko angkay de iya ko de angkay coba-coba nih kata bere Allah iya na batu paringerangnya lo ripuangnya tak de mana itu sewa-sewa iya na to makna na de nulle masjid di ataya na puang iya nang katau maka de motorok ku wingara matipuang ita ukusan nya tu de malasa salai iya apa de nulle masjid di tak coba digaretes ya makanya tu paringarangnya de nulle mananungangnya de nulle masumutama pada kotoma motor to iya naleko calagana palampusi
ya na pele palampusi apalagi ko lalam majayo lah kia sa lalam majaha imam matarete bacana anak-anak maka ruka masigi maka pala karena lepo maka ruka deget ya sa lalam majaha ko to masampaja mako atu apalagi ko masigi sidape sarang wale eto limon itu pasarang wale cici dega dito ka ko cawe pawale pak mega tu pawale de na paja na linga balibolana tapi suara na miwale na nalengi balibolana ko puray pane de na kanalengi jadi iya ro paringerangnya don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua, anta budallah sumpai pumu ka'annaka tarahu pada sanrawe-rawe kato to pandita makada pada kumuitai. Jadi sumpai pumu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu narekode mulle pake ya robat to kana de mulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da puang Allah taala mita ka na dua jadi aku to masampaja pak don rupa tu iya ko iya tu pada ko siruntu memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin ken rimon ropo nge maka dawu huwallahu alal arsistawa yasi yan ang tunang ka makada mi'rajul mu'minin ya kumasapajang minre layase Allah malala makita katucenga Allah ku akbar napelag tu itu aga napake as-salatu mi'rajul mu'minin mi'raj tangga untuk naik tay alena tanyawa tak kalena naitai alena menre siolongi kenri onrona tarima sampajani nabita ina ukiro menre yana romakada Allahu alal arsi istawa yase imonro menre yase nabattu langi naitai siolapi pong Allah taala nasa alena napa makada akbar kepake ya tapi mako marukai nana itu liwat China pak dia namanya si sambu tulis silaga kata berena Allah dito gago ko yang kedua iyaro na to pa illam takun tarahu narekode tu layaro pa innahu yaraka yakibanno makadanay taka po Allah taala nasabang kato dalele pake wallahu akrabu min hablil warid iyaro po Allah taala labdi macawe na yura along macawe to apa ya ko ra along sa liwang mopi ya kupungekan meliputi karena tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada jadi aja na menre na de na mabela ya mimpai makadaki mabela pade mo ngerangi ya ko ngerangi si sumpun ni pada ko HP iya ko makanja mo jaringange tata si sambung tapi ya ko majay jaringange na mo si cawe ka dito na si sambung mako mati itu nang katuati cerminan nur ko ni ro mo palalo iga makiro yan na tunakada dinendre makabami Allahu akbar nakad magay nanayita ka po Allah taala aja nanay ko lo sapay pa sila na si ko mo sapay yakiban no makada nanayita ka salasay magampa-gampa cedeye yan na tunang kataw pole bola na de panamalampu tato na nakata dere gimpe mo pide lasut tama Allahu akbar eta si sambung meman na yato tapi ya deu sapaka tau make tu pak na rekomanan na ya apalagi ko matole ina pertama pajayi iya Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikiri bawa cukup dengan kena cenga kole masih cukup mimakoy masikiri si tembus memang ni atinna na lalalori masigie langsung tama kata bere nasaba si sumpu memang ni atinna ri waktu nasalain na bolana dena kanan na yo puy di talu batag napa tama Allahu akbar pajai dena si sumpung makir ya jadi madu-madu bang jadi di mani bawa ke kami tolak tapi ya ko ya ke magampang lalam manamo yan to kota reka makadai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanay taka yaki ngi makadanay ta pada kong ka CCTV makadanay ta ka pong Allah taala selesai
Yaitu ampai ko to masampajang aja na to mamako apa angkal palanna de na wadding. Batal di sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang. Pangkato to masampajang Allahu Akbar. Makbami. De gaga de na kedo timun. Iya mina kedo ka kada Allahu Akbar. Sami Allah de gaga na baca ilalan ngati ni de na wadding. Mesti ada lafaz yana tu nak kada na lapakan ililla na sabak lapalang na tokang nyati na sabak peringerang na tatong ngilan roale na sabak pangkaukan. Lapak lillah bismillah alhamdulillah subhan. Mak baca ki pada ya titik moni-moni. Tapi aja tu sinaliwa. Angkat tu Allahu Akbar. Naganggu itawe. Dia nawading, sawisasan na dilarang juga dalam agama. Dia nawading. Pada mia tu koto sidap petay masampaja pa bu. Dia nawading iya tu iganggu tahu na makat do mana ngalelewe. Pangkat tu yo sidap pe masampaja mapat di mana Allah. Ku akbar. Awe angkat tu tola aje minasapa. Anak pas sampaja tuli murusu aje. Itu kagak kowe. Angka memang toje sahabat karena makanya Nabi tanasuro Nabi taparapa isap itu. Tapi sebelumnya pudangi langkah Nabi tamakanya langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutus saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacaunut dani puang Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak bukai. Denah kerani gini gilo mak jopa kan aja nah ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya ronak kaje yang kata tuh nak kaje mana pergi cuci mak pura ni kat tengah je kasih lolo. Angka jamaah aku pura tanaika yang pai wisang. Nah sapa ustaz de toro madosa ko deulo masige masampajang. Maka daka mabela ka bolata pole masige na sama cabela ada. Na iya ko ka lego-lego ku buang ustaz ko na masige tepa. La tanaku na sa tenala masige. Dakwai madosa ki na sai makalilla je na sa di makoko na dito biasa. Magi nasa na makoko na tuli agangguan manasa di koloka mas berejama tapi ku yasang nasan kasije ajara baru na pemuja nasa ngangkana ya ro. Ya nasa ko tol masampaja de pa nasa to kota bere tuling kami man nasa tuli gicu-gicu mako. Pura ni kat tengah jelasan kasih lolo. Pura ki sujung kasih lolo dako pakihe kami memohat desa makanya Nabi tanasuri sabat parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapa lipaling angkat to parapa eje na pada aje. Tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya. Na sabade ni rulet tambay lebar na iya. Iya ko aje wat dirangka. Makanya makana kaca inola setan teko ni korang kabatita inola yawana makira jadi iya na bawa he bahuewe iya na paling he pasilap we rapat itu iya ko iya yawai ka dena nanti masalah taput na pudangin aku biringi ko sa dena tembo na patakap biro ko si dapeta kada yaman para je mumuganggu ka rasa wah kana tu solusina nasa cidip ustaz kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahayat da kuma iya ro nasa tapet-tapet na lima na macam masya na ka nasa cakado-kado mako na din ako aja ro biasa nasa runto da ko iya ko iya tuidi salah tanya iya ro nasa mato sinangka da ko makadami na bitay ako masampaya ko iten ro musuju ya ko mataya ko itay pak jallo mo tanya pak jallo na tay suro kitay pak jallo ta mabelala dai matata maliwang ito ba katoto mako to ali na salah-salah na tawi na pasalah ali na makabela matan na lili mako na tanya surogi jadi aja na taparatika ngiro pak jallo na lupa-lupa na aja tanya urusata ye nasa bayar oke doy pak jallo nang kami matohat di sana cuma demi gaga tau panrita pasti kangi maga kedona pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah angka to maka da de ya kitab lafzul jalalah asyhadu alla ilaha illallah kedoy wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kedoy jadi kitab lapas-lapas Allah kedoy angkat to maka dade iro nabita ko masyahadai tembus tatenre atinna macu liman natenre ko masyahada
Ayan na ron nakido liman na. Ay, di manibawa. Kiki. Meki peta imako, di manibawa. Yang penting din ako kiyolo na te. Iya ko kumiro len na, di manibawa. Di na la urusu ya ko. Makiro pa. May katungas, ang katungas sa totoo, may lupa pada ito ang inabita. Maga batina nabita soli, maga koroko inabita. May luto nga papada ang katong makada. Yang penting kata bereko. Nakanang kataw kata berek nakaniche di liman na. Tembus ni nasading nabalipan ni ang katoy na maket tayaro na pa si tembus na pa Allahu Akbar ini mani bawah tapi ang katapi na iya ko kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya maki maki pak ka iya dua jari iya telu angkat tu nasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang telu tamalaisang iya ko kata berei napa si cawe kan pak jelo na si baindo liman na tak buka iya imaku iya magi na si cawe kan ini ka huruf ha iya alipu lamam pertama lamam madua huruf ha maka dia okina Allahu lapsul jalala Allah jadi napakwa ni Allah nasabah Allah iya romatu ko makdakai iya teluewe napasiruntu iya duet tadang yokwe malempui napa si batui si bawa jantunna makanya igatangi cedek lau kiri napa itandra iya napa ilau aku puang Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi paringerangnya di lalang isaliwang si betul lo rialena karena pakai itu jadi Allahu Akbar mata iya tu kotamai iya mato tu nala sikiri la ilaha illallah tamanya tu menre no tama ya na tu nangka kedo la ilaha illallah ya na tu tama itu Allah angkat tu rate bam la ilaha illallah itu kiat Dewi sang itu iya itu yang dipakai makanya dua jari iya matoti pakai koto matahaya iya indok lima na tumpa ipak jelo na sorongi menre silempui capa utu dia na layolo makwe sama cepa silempui capa utu capa jari ko matahaya ki mako silempui tapano isiku tak imonri pasto silam posiba amputu itulah murad di sulap apa dia nalak di tu dia nakurang ko silampu iolo silamputi imonri iya ko maliwang iolo elap pa imonri peringatan Isra wal Mi'raj yang pada siang hari ini mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik karena ini hikmah Isra dan Mi'raj angkate manaka panitiata jadi meloi pancaji sampajangi benteng dalam agama iya ko benteng berarti pelindung jadi ro sampajangi melo iala sapo melo iala pala melo iala perlindungan dalam kehidupan pas sekali jadi sempajan no bicara aja no bicara sejarah perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj sempajangnya na makoye sininna pakasiwengi angkay na paturo po ng Allah Ta'ala ang kamana gunana ang kamana non sanre akke guna imma girilino makotori akhirat iya ro puasay pengendalian hawa nafsu iya ro pasidakai supaya narampe madece ngitawe na malomo dalle na tumabela pole ria balai iya ro haji perjuangan si bawa mengetahui sejarah perjuangan Nabita dan ziarah iya sampajange pakakasak na paturu pong Allah Ta'ala lauri atanna supaya wadingi sifat bicara langsung si bawa buat nah itu fungsinya sholat
Iya na tu ampai Pak Bu, sinin na jama-jamange, makanja kokui sampajange, ilau. Meloki pamulay si di jama-jamang, sampajat tonroy mangilau. Yari ga angka aga-aga ta cinay, sampajat ta pake mangilau. Betuangan na, as sampajangi, oko ilalas sampajat to mangilau. Aja na isaliwan na. Pak Mega tahu pura pimak beresalan na pamilaw dong? Terlambat. Jadi ya koto mas sampajan na to mangilaw dong? Maka kenro ni onron na Pak Ustaz. Nasaba angka mana baca? 23 petunjuk poleri tau pandrita berdasarkan hadis Nabi, memahami hadis Nabi. Onron milaw dor ilalas sampajan nomor sidi nareko ibaca yoko patehai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kolatu iyyaka nasta'in lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di palam-palam. Nasabaya tu Fatihah tak bagi dua. Ayat pamulangnya pengakuan, ayat madua pengakuan toh. Ayat ketiga pengakuan, ayat keempat tak bagi dua. Pengakuan sebab permintaan. Ayat kelima, keenam dan ketujuh permintaan. Makanya tuh Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala marajapak kamasin dan ia marajapak carinna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pengakuan toh. Sininna papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Puang marajapak kamasin dan ia marajapak carinna. Maliki yaumiddin pengakuan. Idi mi puang mapunai esok kiamat. Iyyaka na'budu pengakuan. Idi mi puang usompah. Maka dati iyyaka nasta'in napai permintaan. Imonrina ya ro pak donga mana na tu? Ihdinas siratal mustaqim pak donga. Siratal ladzina an'amta alaihim pak donga. Gairil maghdubi alaihim waladdallin pak donga. Jadi ya tu Fatihah tak bagi dua. Si tengah pengakuan, si tengah pak dongang. Jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa pun Allah Ta'ala okoni ro milau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato masampajan milau dong. Maka dai aya wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato masampaja rilalanna mihrabna. Aga padongan na Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilaw ko lala sampaja. Jadi matangangi tato masampaja ngokilalanna onra sampajan naro mihrab pasanna nangilaw lori pong Allah Ta'ala milawi jawija dan Allah kasih. Jadi onrok kami nama kanja mangilau narekoto sifat bicara langsung si bapuang Allah Ta'ala. Nasabak de na urusu malaikat idi si urusu langsung puang Allah Ta'ala. Ia mikopura ki makbere salam di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Napaki milau dong malaikat jolo catat. Deni lapor lai catat. Aso kami si pinapa nalapor malaikat. Yang kedua aso sini. Jadi ya ko aso salasa itilaw doang nacatak mi malaikat. Aso raba nacatak si kami si pimatu nalapor. Jadi meta proses na. Tapi ya ko oko ki sampajangnya mangilaw langsung puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat. Iya na tu nakada. Iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masumpal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampajangnya dena wading campuru pangkau kalian. Iya ko ibadalangnya wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku tuh mas sampajan atau manontong batal sampajan. Apalagi aku tuh mandre.
Yan tu ampay ko to masampajang nang kay si Magoro na to pura manre nang kanandro koro aja na takatsa ilillah. Ang katoto to tulimachan na ilillah na kumasampayang. Naruntuk kamay o koronang kanandre si Polo tamai batal to sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya tu ampai makanja ko to pura manre to masika gigi. Nah kalau masigi masampajan atau sebelum sholat makanya jeneki angke rumah kalimong mo ya naruh pacingi walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudhu itu dalam membersihkan tapi mensucikan. Jadi itu jenne etannya fungsi nama pepaci yang sana mak bisa tapi mape pacing mensucikan. Yan tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilaga ijolo napa to mak jenne atau pura ki mak jenne na toges sanaji si de tu na batal jenne pura ki mak jenne taleja taimanu de na batal jenne tatu de minawat dingi masampajan na saba anaji si kangi tapi de na rusak jenne ta jadi aku pura ki masampaja tapi ja taimanu loban ni mak bisa kaje aja na tak jenne. Tabahan ya. Mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak de mina cocok to mas sampajan na sabangkan najisi anajisi kan ya sanna makanya ibisai biaro najisi aja na to mak jenne na sabak de na batal jenne agami pe pabatal di jenne sige sai arwane makunrai tanya muhrimna oli pada oli dega palapina ko manuru Imam Syafi'i angka to makada angka pasahwat angka kontak angka to makada berhubungan pitawe di mani bawah ya ko meki matika Imam Tasyafi namolah kay tiye wasige sabu rusak to jenne pa itulah kay tanya muhrim tak Imam Syafi'i suami itu bukan muhrim karena mahram itu syaratnya dua, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lai nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Akhir tapi ingka Tuhan desa maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau masampaja dena na jenne pemang maka dia mantasapi aganda na bau. Iya ko ulun na nabaw kang kasali sapat na parti din nagisay na dia na batal ko ibawin ang kamu palapi na kali na sigisa maka na si Aisyah pura nabita matinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita law sapuru runtu mapamulay ajena usapu lattu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne na lakaye ko sigesa si babay nena pajameman ni masampaja nabita nauruntu isuju maka dai mantasapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja itu jadi nak dena melo tarima ya ina nakadena sige saulina lakay si babay newe dega kapalapi na ina batal isampajang jadi hati-hati ki ibu ko si gandeng ilakay talo masigi na makatanitan ni natako sige sa itu ajenne ki habemang ko pandapat na le na pangulutay man tasabi iya isi salah tapi dia na cocok iya pandapat ibawa lo Makkah apa iya na musim haji na iya melo tapake deta haji tarewa lo mi makamata wapa lo mi makamak jenne apa iya tapole jenne kang silap porone rewa siki mak jenne dia na latu tawapa ta makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat marak gitu pak jene kang makabela makanya ya ke Indonesia menyamang onron nama kunre majene si barone liangi pintu tamu masigi elalan nama kunre elalan narone liangi sapna rone si basapna rone masalah makanya ya ko sige sayang kami itu makaleliang itu cocok ipake ke Indonesia apalagi kau masang pajalore kau masigi tadi na penuh iya deto kapan nasi lepo-lepo teh kau masang pajang iya jadi itu kuncinya
Makanya iya naon nak sampajangi yang pertama ku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, makan jatuh tiun rimillau doang nareko ibace walad dolin mangillau dong jolo napaki mangami. Onroya tu millau dong makan jatuh. Aja nalepakan ilillah atau ati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Ternyata sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Eke kapi waktu makan ja nareko matahaya ki sebelum mat bersalam. Angkat pak dongang ibaca koro. Bil alamina innaka hamidun majid. Napi sambung agak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Napa lamir? Mega tugas na Pak Ustaz kowe. Dena pala ijamana do panutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu Okko Mu'az bin Jabal. Agana sa nabita usi kaya Mu'az lau pasak ko Mu'az la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkai mupuada yare kamu baca Allahumma a'inni eput tabantu kak kasih ala zikrika untuk si mata maringeral lokoridi wa syukrika tabantu toka pun untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika epun tapancaji wiya sampajangi ujamewe sampajak kamina suku risesemu. Nah sabak dega katau masampaja sempurna to. Ya ko tanya peringeran na lese bacaan. Ya ko baca tanya bacaan lese garakan na tasalah. Dia tugas suku to ngang. Maka na mo maga kanja na bacaan na tatta engkah. Na pakanjaki peringeran na lupay rakaat na. Na pakanjaki bacaan na lupay. Maya ga denule suku atal luaga kami lu pakanjaki. To mengaji lagi cik dimi perhatikan dari mau pangkasalah apalagi nareko telui peringerang baca gerakan jadi telu to ko sampajangnya tapakan kita telu ya nang katau rokok nasa nabita dena lampu lakana sujud dena lampu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi iya maka dena bita panga kami na makalasi tau minnawe hilalas sampajang makin nabi kesawa ya Rasulullah angka kape tau minnaw ko sampajang makin nabi ta angka makin kegana makin nabi ta iya tau roko tau suju dena lampu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi biasa tong katau roko makoy dito gago ko tapi ingkat to besa tau masampajang nguruntuk makaleleang iya roko to roko si lampu ilaka si bawa poncinge malampu makadai ko riwaya iya ko roko inabita ni tariwaya kacah na ipatada ngoko laka na dena tak bolo berarti makanja lampuna. Tapi angka tahu uruntuk dena rokok maliwang yulun na layawa napalimana loko aluruna dena kutuna jadi ya rotaya dena rokok makalicuai kasih salah tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapade cengi meman nih takala yu ingera peringerangi kie jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakkai cede ulu menre dena no yakkai ulu cede menre na donga ulu cede nasaba iya na tu ampai pasurangan iya kotor roko itai onrak tak suju
Naya ko suro ko ki makona de na taraka ce de ulu de ni rita ronge sujud tu indok kajewe milai rita. Makanya perintah agama di saat sholat riwat tatota ite onro sujuta rokok ki ita toy matahaya ki ita toy tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jelo maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalette ni pakite laku pak jelo iya ko oko ki kamput takera masampajang iyan namona rekotollo masjidil haram to masampajang ku yolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama. Jadi aja tuh si toko maka tapi cukup ki de Ka'bah na tita aja na iya mi koko ki kampota cukup oko ki sujadangnya roe suku ki onro sujud aja na kajili-jili mata pangkat oje itu tau masampaja Allahu Akbar kata utama nah curi pak kita itu jadi tapi dia tuh kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun raye maria waice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun raye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang cek de layawa makanya liman na makun raya sikuna de na lari lau saliwang lari lau lalang iya ko aroanewe lari masu sikuna suju imakoto lari lau saliwat toy iya makun raya nak toli lari tamay kata bere imakun raya ede to na kwa liman ilalatomi aroanewe mi masu maka dai sahabat waddi nola unta palawangal limanna si bawa ajena nabi takoroko jadi roko ya ronewe masuce de limanna tak buka ya makun raye ina tamai ha solli makun raye ede tona liwa layase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aronewe o si lampu ido do cilina angka potorone solli makbami Allahu Akbar sampai jam makun rai mina jame itu jadi ya roh desa asa tapi iya roh makutan makun rai maka dia gai di makun rai ko to masampajang ya Rasulullah pada matoga ronewe maka nabi taide rapatkan sikumu ya kalime si lempu salangkan magai ya tengi tarakka pakenna napita pergalangan apa ya tu makun raya kopi tadi pale solesokan nak pergalangan nanya batal di sampajanna dan sabat tak buka auratna kemudian mega dinakan nanya iya mega nakan nama tu iya ko okoi bikin na iman tasyapi bu iya to along ngewe aurat na sabatannya wajahun iya sange wajahun wiriyawana sadange si batu ya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat makanya ko masali sapa ki na tak gatta masali sapa tanapita yawana sadatta batal disampajang nasaba tak buka aurat deh maya ganina kana manasani mega lau sarankan ki saya sarankan kamu macam muki mak balanca kosopi to macam muki mak balanca CO deh takati o kosopi talkum Malaysia angkat tu talkum angka kosak nalayolok we pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini menutupi iya tuh makan jala dak salisapa dan itu di Malaysia begitu cuma ini jarang oke lalu salisapa naik di makun reta maka gayang kani cimpak kiase nah iya tuh makun raye pala limanna tanya aurat
Rupana tanya aurat, tapi selain itu menjadi aurat. Makanya uluat na makunraye aurat. Jadi akong kasalisapat ng karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen re padan tenek kedo-kedo makoy batal itu sampajata karena sahnya salat menutup aurat. Na iya ko tak bukai aurat tak berarti batal isampajan. Iyo poro anewe manyamang apa aurat na cede mi lutu na migang kaposina. Makanya namo malipa binaseng Korea si mas sampajang selesai urusan. Ia makun raya dia namanya jaji. Nah, makanya hati-hati. Tapahan ni bu ya ko iya ro ulu halusu etanya rambu asan na bulu. Dia na marigaga. Tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar. Kapapitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak. Tapahan ni bu. May gani malas sa ulo. Aliki salisapa iya rongkay katong kakosa na layolo. Iya, ada memang penutupnya itu. Jadi engka patutunan ko jadi ako napasang ngero salisapa langsung nagatang ngero nakadangan ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masol lina tubo nulit aluratum sabu. Daripada yero 3 juta mulai Surabaya matingka-tingka kan cipa-cipa rampa-rampa makwe de matona sa sampajang ya tomi kumalam pa itay na pake ya kolay masampaja perlu ya merukat dikang itu lina pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iya ro sampajange melo iala benteng. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacagah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi. Pole agah anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar. Pole anu masalah. Jadi duan rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sampaja jadi itu na separ sampaja dia na pacecireng ya ko pas sampaja ngite dia na makalasilasi ya ko pas sampaja ngite makomor pas sampaja ngakuminya mak balu ide na kurat timbangan na dia na pak beleang makomor bo makuye madaring ka to tanay ka na sostas Piko JP ano na pasampajan na pabaler, pasampajan na korupsi, oh makihe. Iya ro sampajange telu. Nomor di baca, nomor 2 paringerang, nomor 3 garakan. Iya kumalampe ibacana tay kumasampajangi mega ayak na baca, mega tu apalanna. Apa cid di huruf 150 apalanna. 150. Siaga huruf na bismillahirrahmanirrahim 10 sera ikali 150 berarti si sabbu syagaro melo talu sabbu apalana napai bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana malampe surai na baca inak mai gay hafalana. Ina tu ampai Abu Bakar madari mas sampajan apalat tu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki masampaja tapalat tu suratul Baqarah. Dun raka. Iya ko masampaja sunnah ki makanja ko yule dapi 30 aya. Iya sena 40. Wa di mato 70 aya. Sederhana ko masampaja sunnah ki 150 aya. Maka do ba malampila ada ustaz na di na siya ya pala magampang. Inna atayna tabaca ka 50. Na 100 na to 50 aya Jadi kira iya na tahu lagu lang inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar inna atayna kal kausar fasalli li iya len na tahu lang den na marigaga makanja to tu ibaca ya tu nareko iya roati itu 5 susay papinat dingi tabaca inna atayna dalam kondisi sedih
Amat yang mati keluarga tak baca surah Al-Kautsar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan. Yaitu Pak Burasara ini nawa ina ataina. Iya mi kotolimega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasara. Tapak kulik-kuling italai pangupu yero. Baca ke 10 sidi napaki rokok. Kanja tuh mega berakat itu. Iya mi ko mapat-dipat dia lelewe. Madari makalawe mapadipat di jalele kustas magi na sama nama tanah mana ngaleleku baca nih ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya ulang-ulang amanah Rasul ya ko makale dewa apala ayat ustas kuluallahu nah kuluallahu iya mi ko makutuki makasiwiang pada satu biasa karo to bakitanga masalah ni teh na pecah karudu bangitai nak bakitanga betongan na dito jaga na jama tapi magi na sa di na malas ang kasikiri na to ibaca akatalupulop itu ibaca baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali insyaallah maringat tu alewe makasiwing itu sikiri na ya komeki matinro tabaca yero komitau ki makadade matinro le moto masampaja subuh baki tanga kaki moto tabaca yero ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupulop. Jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah mamanya pai monrina. Iya 37 kali. Tapalamu ya roto? Hah? Ya ko de tapala ya romate bawa nih. Iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga membaca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal. Yang kata empat terus. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kau tahu makutu-kutu maka siwang itu dibaca. Apa aja itu. Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu fadilahnya. Kode nakapangi maka ini si jang ustaz macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalana tapi ia ko paringerange makanja naruba akhlak tapahnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na baruba akhlakna namo 50 tahun masampaja to 5 komo itu tahu kalasi nalau masampaja makalasi matoi degaga barubahan na papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoi na sabab yang bisa merubah akhlak adalah kehusyuan dalam sholat. Jadi magampai tanra itu yan ang kataw din na baruba na masampaja ay yan na tunakra tau pandrita pas sampaya baca biya tapi itu ya sange maringara din na yamanan na tayo matcha yan na tumpay ko to makaima mak dupa-dupang deto tu ya tu pak makare makanja elada bacana tanya tu ya tu yang penting tujumu bacana aja na yero makare makanja elagona de nasabak magay angka tahu macam mak baca tapi dia na macam maringara tapi angka tahu macam maringara tapi dia na makanja elada bacana ika makiro rata-rata ya tu tahu matoy biasa makanja peringaran tapi bacana makotom itu lagorio loh pengaji lompoh nasa kita ya mau patu arese na aryawana adapan na ula melepla ya mau patu iyo pun anak makoko magampan nih jadi okon itu ampai aja takana makanja ya ko urutan ngimang yang pertama ahli fikih kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namopat kepala korang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasaba iya ro imange mesti paham fikih. Namun apalah korang iko dia paham fikih? Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda itu Ma'had Ali belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya aku makan kiai muda memang.
Itu luar biasa itu. Jadi itu sengkang itu Pak luar biasa. Kita orang Wajo ini sangat bersyukur karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada almarhum al-maghfur lah. Itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ. Karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asadia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja nama bela pas sekolah agama ya nata. Tamatano ko pas sekolah agama. Iya nyaman aja itu ko mas sekolah agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Na isap baca na sampajangnya papura na guru. Ya mikode nang kana guru agama na may mainga melari law ke ka. Ade pato nang kamu guru. Iya. Ya jina mo parema ko pura mo mapasantereng. Aja mo tapaturan no. Magay nasa ba na isap pa dongengit makaduwi ko ite batta na yano. Mana kana pala iro na pura na guru. Batta mi ha. Jadi makiro. Jadi aja tapaturan no yana sekolah agama mo anak ta. Akaran nuki angka nak guru itu namo sitaw nyo ko pasantereng Mega toje tu tomatona sa cialak daje ya lo pesantren ya nak kustas. Desi sana melo maka gampang bawa bani lah koro. Poda bani kana lo bani ko pesantren nak namo si minggu mimulari. Yang penting tama ko. Kangang kananya pewa mato ko suri monri. Kada puran itu papa pesantren po kali na to tu lari. Kama kiro. Iya kong kana taciat tama poda bani kada na amon ripi mendaftar ko lo jo pesantren si minggu. Lo jo ma pesantren kila ko Yang penting pun aku tama si minggu, ya non aku tuh si minggu na lari, ya na tama na pasantrennya rewa di bolata masa pajasuna milo dong, po, angkai ro atatta he wijaku meka mite madeceng, melo kak mite ma guru agama, tacan ninga nga atin na monro ko raja nasu, pong Allah Taala maleng hidayah monro ko tuh, tasarahkan ni lo pongnya makwam itu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na lo Makkah. Degaga padang pasir, degaga tanat-tanat metu, maka pelah natari si baba inena, tapi na penangkura ku po Allah Taala. Atamu buang. Degaga na sa bapas suramu itu. Yan na tunilaw dong. Alingi acan ninga teh tamo kilala non rong Nari ako macan ninga tinatama na bawa mana ngisinin nero Andre na. Ina tu ampe ko makang kamana rupa Andre. Kaju panasan kay balu. Nade ka panasa tu ko mana ka kaju panasa. Ang kamana ko makka bajabu elat tu makka. Ang kamana padahal makko manibate na patugas ko bandare. Tahangi yan rewe laba mana moy magay don na Nabi Ibrahim. Ini tu nakala tau pandrita. Ya mo balu-balu na makunru pangalie. Baca don na Nabi Ibrahim. Tama tu tay mangalyo ko tu. Yan ta sapa niya do pak gurut. Sapai. Dan itu doanya Nabi Ibrahim. Ia tu ampai macina mana telau Mekah. Pangumre de na paja malau disu. Pokona nalabirangi de nan renu malunra pasipulu di supaya lo umrah. Donna Nabi Ibrahim ia tu. Lailawa sita lalu lalu Singapura, ilawe te Singapura lalu Afrika Selatan ilawe Afrika lalu Thailand pokoknya deh. Maka ya kanola. Donna Nabi Ibrahim. Iya. Ya na tunak kada kong kamasigi cia maro pak bere jamaah suruh imange baca kepako pure mak bere salah ko sampai jangisai aja na salai onrongo ko tu na baca ya tu insyaallah ya tu masigi malo mo tawe masumba malo mo tawe tamo mak bere jamaah sapa ni padongan kau podami to aja aga na tu ko mero to ki podak kali ya mo baca itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajangnya peringerang maka dah kega dia seperingerang ustaz kega seperingerang apa ku cara ni ngerapong Allah Taala dan kanirita pak tanah salah tu pak asapik ku cara ni ngerang dan kanirita na din kada po ngeje ita kak apa ya ko purai mu ita demo ngerang itu munawana ini apa ya takada makwa modele na makwa panawanawa man iya tu. Yan tu ampai ko to masampaja ya tengi tutu mata. Apa ya ni tutu mata malali to ka binta-binta maridi mapute nasa ni nakapa pu malaikat nakapa. Iya manira nalalung. Itu angka makwa. Tapi angka watun na ni pakai ya tu. Angka. Iya kong kabarita poleki iya na tu na pakai ya tu. Itu tu imateng ko tibaca ya ko muba ya ro maka dede la sa pacapurang ni.
Yan na to napake tapi dia na dibuka ya rupa. Iya. Napake. Banyak ulama kita dulu pakai. Itu biasa makan guru ta. Ailaw ko. Iya na to sa pacapuran. Itu biasanya. Jadi itu biasa makan mamaku-maku minatutu-tutu imatan na makan agar na baca. De itong kana birasa lagi. Katalul patalapay ya ruwita ko guru ta na paguro nga makan baca ya. Apa ayat ya sangi tahu nak cidim ya mitu mega ya sangi rupa tahu yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutu kuiku ya matuku tahu ya jadi itu yang dia tapi aja nade to ya makoka menyamakan ke HP itu halo kini tuh yo po biasa kong katai sapa woi masam paja sunnah istihara minta petunjuk mudah-mudahan kasih yang kebolaan guru tak tolong memiwisi runtuk nade ka HP tolat tubuh ka ko bone tolawu ka ko sinjay yo pumakoka langsung SMS di mana posisi nasa di rumah OTW ay selesai makanya manana lalo makoka yan ang kana serlo tappa makana 300 meter depan belok kiri dega kana tuntungi materu yo po biasa dega lipa makutana di sakaratin ruije nah sekarang lebih mudah teknologi padahal upasanya maka nak kegaya sa paringerang maka day tau panrita pa hakiki iya sange paringerang iya kodena na to maringerang enak pa iti sa paringerang jadi iya ko to maringera berarti dia pa to maringera iya kodena to maringera berarti maringera ni iya matoto maka day angkay na de iya kodei angkay ya ko to din napahagi malasaw doon karaga na nasa gusta sili-sili ni lo makuye usah jelas ka cede iya ko maka da iya sange paringerang iya ko de na to maringera na to betungan na iya ko mingerang ipuangi de na mungkin ang kasewa-sewa mingeralan iya tingerang ipuang Allah Ta'ala de na mungkin tingera sandalata tapi ia tingerang sandalata de na mungkin tingera puang Allah Ta'ala iya na to makna na iya ko angkay de iya ko de angkay coba-coba nih kata bere Allah iya na batu paringerangnya lo ripuangnya tak de mana itu sewa-sewa iya na to makna na de nulle masjid di ataya na puang iya nang katau maka de motorok ku wingara matipuang ita upusan nya tu de malasa salai iya apa de nulle masjid di tak coba digaretes ya makanya tu paringarangnya de nulle mananungangnya de nulle masumutama pada kotoma motor to iya naleko calagana palampusi iya na pele palampusi apalagi ko lalam majayo lah iya sa lalam majaha imam matarete bacana anak-anak makaruka masigi makapala kana lepo makaruka de ya sa lalam majaha ko to masampaja mako atu apalagi kau masigi sidape sarang wale eto limon itu pasarang wale cici dega deto kako ko cawe pawale pak mega tu pawale de na paja na linga bali bolana tapi suara na mi wale na nalengi bali bolana ko purai pane de na kanalengi jadi iya ro paringerangnya don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka dua anta budallah sumpai pumu ka'annaka tarahu pada sandrawe-rawe kato to pandrita makada pada kumuitai jadi sumpai pumu seakan-akan engkau melihatnya fa illam takun tarahu narekode mulle pake ya robat to kana de mulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da puang Allah Ta'ala mita ka iya na dua jadi aku to masam paja pak don rupa tu iya ko iya tu pada ko si runtu memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin ken rimon ropuang maka daw huwallahu alal arsistawa yasi yan ang tunang ka maka na mi'rajul mu'minin ya kumasapajang minre layase Allah malala makita katucenga Allah ku akbar napelat tu itu aga napake as-salatu mi'rajul mu'minin
Mi'raj, tangga untuk naik. Naitai alena, tanya watak kalena. Naitai alena menre siolongi kenri onrona tarima sampajani nabita ina okiro menre. Yana romakada Allahu alal arsy istawa. Oh yase imonro. Menre yase nabattu langi naitai siolong siolapi pong Allah taala nasangalena napa makada akbar. Kepake ya. Tapi mako marukai nana itu liwat China. Pak dia namanya si Sambu, tulis silaga kata berena Allah. Dito kagak koy. Yang kedua, iya rona to, fa illam takun tarahu, narekode tu layaro, fa innahu yaraka, yakibanno makadanai taka po Allah taala. Nasaba angkato dalele pake. Wallahu akrabu min hablil warid. Iya rupuang Allah taala lebih macawe ini ya ura alongi. Macawe to? Apa ya ko ura alongi saliwa mopi? Ya kupuangnya kan meliputi. Karena tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi aja na menre. Nadena mabela. Ya mimpai makadaki mabela pada mu ngerangi. Ya ko ngerangi si sumpun ni pada ko HP. Iya ko makanjamu jaringange. Tata si sambung, tapi ya ko majay jaringange na mo si cawe ka dito na may si sambung. Mako mati itu nang katu ati cerminan nur ko ni ro mo palalo. Iga makiro. Iya na tuna kada dinendre makabami Allahu akbar. Nakad magay nanaita ka po Allah taala. Aja nanay ko lo sapay pa sila na si ko mo sapay. Ya kiban no makada naita ka salasay. Magampa-gampa cedeye. Yan na tunang kataw pole bola na de panamalampu tato na nakata dere. Gimpe mo pi de lasut tama. Allahu akbar. Ito si sambung meman na yato. Tapi ya de usapaka tau make tu pak na rekomanan na ya palagi ko matole ina pertama pajayi. Iya ro Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikri bawa cuku. Denan kana cenga kole masih cukup mimakoy. Masikiri si tembus memang ni atinna na lalalori masigie lansut tama kata bere nasaba si sumpung memang ni atin nari waktu nasalain na bolana de na kanan na yo puy di talubatan napa tama Allahu akbar pajai de na si sumpung makir ya jadi madu bang jadi di mani bawa ke kami tolak tapi ya ko ya keke gi magampang lalam manamo yan to kota reka maka dai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanaita ka yakin makadanaita pada kong ka CCTV makadanaita ka pong Allah taala selesai yaitu ampai ko to masampajang aja na to mamako apa angkal palanna de na wadding batal di sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalam pangkato to masampajang Allahu akbar makbami dega de na kedo timun iya mina kedo ka kada Allahu akbar Sami Allah dega na baca ilalan ngati nih dena wedding mesti ada lafaz yana tu nakada na lapakan ililla na sabak lapalang na tokang nyati na sabak peringerang na tatong ilan roale na sabak pangkaukang lapa lillah bismillah alhamdulillah subhan mak baca ki pada ya titik moni tapi aja to sinaliwa angkat tu Allahu akbar naganggu itawe de na wadding sawisasan na dilarang juga dalam agama de na wadding pada mia tu koto sidap pete masampaja pa bu de na wadding iya tu iganggu tawe na makat domana ngalelewe pangkat tu yo sidap pe masampaja mapat di mana Allah ku akbar awe angkat tu tola aje minasapa pas sampaja tuli murusu aja itu kagak kowe angka memang toje sahabat karena makanya nabi tanasuro nabi taparapa isap itu tapi sebelumnya podangi langkah nabi tamakanya langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacaunut dani pong Allah taala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka.
Dia nak kena gini lo mak jumpa kan ngejena ya. Ya makanya yang rapat di sakaki tanya ya ro nak kaje kata tu dia nak kaje mana pergi cugi cuma pura ni kat tengah jewe ke si lolo. Angka jamaah aku pura tanaika yang pawisang. Nah sa ustaz. De toro madosa ko deulo masige masampaja. Maka daka mabela ka bolata pole masige na sa macabela ada. Na iya ko ka lego-lego ku buang ustaz ko na masige tepa la tanaku na sa tenala masige dakwai madosa ki na sai makalilla je na sa di makokoan na dito biasa magi nasa na makokoan na tuli agangguan manasa di koloka mas berejama tapi ku yasang nasang kasije ajara baru na pemuja nasa ngangkana ya ro ya nasa ko tol masampaja de pa nasa to kata bere tuling kami man nasa tuli gicu-gicu pura ni kat tengah je nasang kasi lolo pura ki sujung kasi lolo dako pakihe kami memohat desa makanya nabi tanasuri sama parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapa lipaling angka to parapa eje na pada aje tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sabade ni rulet tambay lebar na iya iya ko aje wet dirangka makanya makana kaca inola setang peko ni korang kabatita inola yawana makira jadi iya na bawa he bahuewe iya na paling he pasilapoe rapat itu iya ko iya yawai ka dena nanti masalah taput na pudangin aku biringi ko sa dena tembok na patakap biro ko si dapeta kada yaman para je mo muganggu ka nasa wah kana to solusina nasa chidi ustaz kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahaya da kuma iya ro nasa tapet-tapet na lima na macam masya na ka nasa cakado-kado mako na din ako je ro biasa nasa runto ako iya ko iya tuidi salah tanya iya ro nasa mato sinangka da kuma kadami na bitte ya ko masampaya ko iten ro musuju ya ko matahaya ko itay pak jallo mo tanya pak jallo na tay suro kimitay pak jallo ta mabelala dai matat tamaliwan ito ba katoto makoto ali na salah-salah na tawin na pasalah ali na makabila matan na lili mako na tan surogi jadi aja na taparatika ngiro pak jallo na tan lupa-lupa na tan urusata ye nasabaya ro kedo pak jallo nang kami matohat de sana cuma demi gaga tau panrita pasti kami maga kedona pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah angka to maka da de ya kita pilafsul jalalah asyhadu alla ilaha illallah kedoi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kedoi jadi kita pilapas-lapas Allah kedoi angka to maka dade iro nabitta ko masyahadai tembus tatenre atinna macho liman natenre ko masyahada ayana ro nakedo liman na ay di manibawa keke meki patap-patap tai mako di manibawa yang penting de nako kiolo na te iya ko kumiro len na iri manibawa de na la urusu ya ko ye makiro pa mega tongas angka tongas satu to melo pada itu ngang inabitta maga batena nabitta solli maga koroko inabitta melo to apa pada angka to makada yang penting kata bereko nakana kata berek nakani cede di mana tembus ni nasading na balepan angka to ina make tayaruna pasi tembus napa Allahu akbar ini mani bawah tapi angka tapi nah ya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya maki maki pak ka iya dua jari iya telu angka tu nasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang telu tamalaisang iya kok kata berei napa si cawe kan pak jallo na si baindo liman na tak buka iya imaku iya magi na si cawe kan ini kah huruf ha iya alipu lam pertama lam madua huruf ha maka dai okina Allahu lapsul jalala Allah jadi napa ko ni he Allah nasaba Allah iya romatu ko madakai iya teluwe napa siruntu ya iya duet tadang yokwe malempui napa sibatui si bawa jantunna makanya igat tengi cedek lau kiri napa itanra iya
napailaw ko po ang Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi paringarangi rilalang isaliwang si betul rialena. Ang kanapake itu jadi Allahu Akbar. Mata iya tu ko tamay. Iya matoto nala sikiri la ilaha illallah. Tamay itu menre no tama. Yan na to nang kakedo. La ilaha illallah. Yan na to tama. Itu Allah, 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 Allah. Ang katuturate bang la ilaha illallah. Itu kiat Dewi gitu. Iya, itu yang dipakai. Makanya dua jari. Iya matoti pakai kotomat tahaya. Iya indo lima ewe natumpa ipak jelo nasorongi menre silampui capa utu dia nalayolo makwe sama cepa silampui capa utu capa jari ko matahaya ki mako silampui tapano isiku tak imonri pasto silampo siba amputu itulah murad di sulap apa dia nalak di tu dia nakurang ko silampu iolo silamputi imonri iya ko maliwang iolo elappa imonri peringatan Isra wal Mi'raj yang pada siang hari ini mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik karena ini hikmah Isra dan Mi'raj. Angkate manaka panitiata. Jadi meloi pancaji sampajangi benteng dalam agama. Ia ko benteng berarti pelindung. Jadi ro sampajangi melo ialah sapo. Melo ialah pala, melo ialah perlindungan dalam kehidupan. Pas sekali. Jadi sempajan no bicara, aja no bicara sejarah perjalanan Nabi ta dalam Isra Mi'raj. Sempajangnya na. Makoye. Sininna pakkasiwengi angkay na paturo po ng Allah Ta'ala angka mana gunana. Angka mana nonroy sanre akke guna imma girilino makotori akhirat. Iya ro puasai pengendalian hawa nafsu. Iya ro pasidakai supaya narampe madece ngitawe na malomo daleen atau mabela pole ria balai. Iya ro haji perjuangan. Si bawa mengetahui sejarah perjuangan Nabi dan ziarah ia sampajange pakakasak na paturu pong Allah Ta'ala lauri atanna supaya waddingi sifat bicara langsung si bawa buana itu fungsinya sholat ia na tu ampai pak bu sininna jama-jamange makanja kokui sampajange ilau meloki pamulai si di jama-jamang sampajat tonroi mangilau yari ga angka aga-aga ta cinai sampaja ta pake mangilau betuangan na as sampajangi oko ilala sampaja to mangilau aja na isaliwan na Pak Mega tahu pura pimak beresalan na pamilau dong terlambat jadi ya koto mas sampajan na to mangilau dong maka kenro ni onron na pa ustaz nasaba angka mana baca dua telu petunjuk poleri taupan rita berdasarkan hadis Nabi memahami hadis Nabi onron milaudor ilalas sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iya kana abudu wa iya kana stain ya kolatu iya kana stain lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di palang-palang. Nasabaya tu patehai tak bagi dua. Ayat pamulangnya pengakuan. Ayat madua pengakuan toh. Ayat ketiga pengakuan. Ayat keempat tak bagi dua. Pengakuan sebab permintaan. Ayat kelima keenam dan ketujuh permintaan. Makanya tu Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala marajapak kamasin dan ia marajapak carinna alhamdulillahi rabbil alamin pengakuan toh sininna papuji angka manangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi arrahmanirrahim pengakuan puang marajapak kamasin dan ia marajapak carinna maliki yaumiddin pengakuan
idi mi puang mapunai wi esok kiamat. Iya kana abudu pengakuan, idi mi puang usompah, maka dati iya kana stain napai permintaan. Imon rina ya ro pak donga mana na tu ihdinas siratal mustaqim pak donga siratal ladzina an'amta alaihim pak donga gairil maghdubi alaihim waladdallin pak donga. Jadi ya tu Fatihah tak bagi dua, si tengah pengakuan, si tengah pak donga. Jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa pun Allah Taala okoni ro milau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato masampajan nilau dong. Maka dari ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato masampajan rilalanna mihrabna. Aga pak donganna Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilau ya kula sampaja. Jadi matangangi tato mas sampaja ngukilalanna onro sampajan naro mihrab pasanna nangilolori pong Allah Ta'ala milau wija-wija dan Allah kasih. Jadi onro kami namakanja mangilau narekoto sifat bicara langsung si bapong Allah Ta'ala nasaba de na urusu malaikat idi si urusu langsung pong Allah Ta'ala iya mikopura ki makdere salang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah napaki milau dong malaikat jolo catat deni lapor lai catat aso kami sipi napa na lapor malaikat yang kedua aso sini jadi ya ko aso salasa itilau dong na catat mi malaikat as-soraba na catat si kami si pimatu na lapor ya jimetta prosesna tapi iya ko oko ki sampajangnya mangilau langsung puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat iya na tu nakada iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masumpal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Ia na tu ampai sampayangnya dena wading campuru pangkau kalian. Ia ko ibadah liangnya wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku to mas sampajan atau manontong batal sampajang. Apalagi kau mandre, yan tu ampay kau mas sampajang, nang kay si magoro na to pura mandre nang kanandre koro aja na takatsa ilillah. Ang kato to limacan ni lila na ko mas sampajang. Naruntuk kamay o koro nang kanandre si polo tamai, batal tu sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya itu ampai makanja ko to pura mandre to masika gigi. Nah kalau masigi masampajan atau sebelum sholat makanya mak jeneki angkero makalimong mo. Yan naro pacingi. Walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudu itu dalam membersihkan, tapi mensucikan. Jadi itu jenne etannya fungsi nama pepace yang sana mak bisa, tapi mape pacing mensucikan. Yan tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilagga ijolo napa to mak jenne atau pura ki mak jenne na toges sanaji si de tu na batal jenne pura ki mak jenne taleja taimano de na batal jenne tatu de minawat dingi mas sampajan nasaba anaji si kangi tapi de na rusak jenne tak. Jadi aku pura ki masam paja tapi jatai manu loban ni mak bisa kaje aja na tak jenne. Itu bahan ya. Mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak. De mina cocok to masam paja na sabang kan najisi. Najisi kan ya sanna. Makanya ibisai biaro najisi aja na to mak jenne na sabak de na batal jenne. Agami pe pabatali jenne sige sai arwane makunrai tanya muhrimna oli pada oli degaga palatina ko manuru Imam Syafi'i
Angka to makada angka pasyahwat, angka kontak. Angka to makada berhubungan pitawe. Di mani bawah. Ya ko meki matika iman tasyafi. Namulah kayi tu ye wasige sabu rusak to jenne. Pak itulah kayi tanya muhrim tak. Imam Syafi'i. Suami itu bukan muhrim. Karena mahram itu syaratnya 2. Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lai nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Akhirnya tapi ingka Tuhan desa maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau masam pajak dia nak jenne pemang maka dia manta sapi aganda na bau. Iya ko ulun na bau kang kasali sapat nah. Berarti dia nak gesay. Na dia na batal ko ibawi nang kamu palapi na kali na sigisa. Maka na si Aisyah pura nabi tamatinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita lau sapuru runtuk mapamulay ajena usapu lattu ulunna suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko siges si baba inena pajameman ni masampaja nabita nauruntu isuju maka dai manta sapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja itu jadi nak dena melot tarima ya ina nakadena sige saulina lakay si baba inewe dega kapala pina ina batal isampajang jadi hati-hati ki ibu ko si gandeng lakay talo masigi na makatanitan ni natako sige sa itu ajenne ki habe amang ko pandapak na le na pangulutay man tasabi iya di si salah tapi dia na cocok ia pandapak ibawa lo Makkah apa ia na musim haji na iya melo tapake dia ta haji tarewa lo mi makamataw apa lo mi makamak jenne apa ia ta pole jenne kang silap porone rewa siki mak jenne dia na latu tawapa ta makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Maret gitu Pak jene kange makabela. Makanya ya ke Indonesia menyamang. Onron nama kunre majene si barone liangi. Pintu tamu masigi elalan nama kunre elalan rone liangi. Sapna rone si basapna rone masalah. Makanya ya ko sige sayang kami itu makaleliang. Itu cocok ipake ke Indonesia. Apalagi kau masang pajalur kau masigi tadi na penuh. Iya. Deto kapan nasi lapu-lapu teh kau masang pajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya na onna sampajangi yang pertama kuyaka na abu dua yaka nastain. Yang kedua makanja toti yonrimi laudong nareko ibace walak dolin mangilau dongi jolo napaki mangami. Onroya tumil laudong makanja to. Aja nalapakan inilah atau hati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Ternyata sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Kapi waktu makan jat nareko matahaya ki sebelum mak bersalam. Angkat pak dongang ibaca koro. Bil alamina innaka hamidun majid. Napi sambung agak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tapal amir. Mega tugas na Pak Ustaz okoy. Dena pala ijamana do panutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu Okko Mu'az bin Jabal. Agana sa nabita usi kaya Mu'az lau pasak ko Mu'az la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkai mupuadah ya rek kamu baca Allahumma a'inni eput tabantu kak kasih
ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pong untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika ipun tapancaji wiya sampajange ujamewe sampajak kamina suku risesemu. Nah sabak dega katau masampaja sempurna to ya ko tanya peringeran na lese bacaan ya ko baca tanya bacaan lese garakan na tasalah dia tugas suku to ngang maka na mo maga kanja na bacaan na tata engkah na pakanjaki peringeran na lupai rakaat na pakanjaki bacaan na lupai maega denu le suku atal luaga kami lu pakanjaki to mangaji lagi cik dimi perhatikan madari mo pangkasalah apalagi nareko telui peringerang baca gerakan jadi telu to ko sampajangnya tapakan kita lu ya nang katau rokok nasa nabi tadi na lampu lakana sujud de na lampu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi iya maka de nabi tapanga kami na makalasi tau minnawe hilalas sampajang maka nabi kesawa ya Rasulullah angka kape tau minnaw ko sampajang maka nabi ta angka maka kega na maka nabi ta iya tau rokok tau sujud de na lampu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi biasa tong katau rokok aku dito gago ko tapi ingka to besa tau masampajang ngurutuk makaleleang iya rokok to rokok si lampu ilaka si bawa poncingnya malampu makadai ko riwaya iya ko rokok inabita ni tariway kacay na ipatada ngokolaka na dena tak bolo berarti makanja lampu na tapi angka tahu uruntuk dena rokok maliwang yulun na layawa na palimana loko aluruna dena kutuna jadi ya rotaya dena rokok maka dicuai kasih salah tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapade cengi meman nih takala yu ingera peringeranya kie jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakkai cede ulu menre dena no yakkai ulu cede menre na donga ulu cede na saba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrat tak suju na iya ko suroko ki makona dena taraka cede ulu deni rita onrongnya suju tu indok kajewe milai rita makanya perintah agama di saat sholat riwat tutatota ite onro sujuta rokok ki ita toi matahaya ki ita toi tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jelo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalete ni pakite laku pak jelo iya ko ki kamput takera masampajang iya namona rekotolo masjidil haram to masampajang ku yolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama jadi aja tuh si toko maka tapi cukup ki de Ka'bah na tita aja na iya mi koko ki kampota cukup oko ki sujanangnya roe suku ki onro sujud aja na kajili-jili mata pangkat oje itu tau masampaja Allahu Akbar kata utama nah curi pak kita itu jadi tapi dia tuh kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun raye maria waice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun raye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang cek de layawa makanya limanna makun raya sikuna de na lari lau saliwang lari lau lalang iya ko aroanewe lari masu sikuna suju imakoto lari lau saliwat toy iya makun raya nak toli lari tamay
Kata bere imakun reye ede to na kwali manna ilalatomi aroaneve mi masu. Maka dai sahabae waddi nola unta pallawangal limanna si bawa ajena nabita koroko. Jadi roko-roko ya roneve masu cede limanna tak buka. Ya makun reye ina tamaiha. Solli imakun raye ede to nali wala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aronewe o si lampu ido do cirina angka potorone solli makbami Allahu akbar sampai jam makun raye mina jam itu jadi ya rohat desa asah tapi iya ro makutana makun raye maka dia gay di makun raye ko to mas sampajam. Ya Rasulullah pada matoga roanewe makin nabi taide rapatkan sikumu ya kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakaianna napita pergalangan apa ya tu makun raya kopita di palle solesokan nak pergalangan ye batal di sampajanna dan sabat tak buka i auratna kemudian mega dinakan naya iya mega nakan nama tu iya ko okoy bikin na iman tasyapi bu iya to along ngewe aurat nasabatannya wajahun iya sange wajahun wiriyawana sadange si batu iya don kupin na do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat. Makanya ko masalisapa ki na tak gatta masalisapa tanapita yawana sadatta batal disampajang. Nasaba tak buka i aurat deh. Maya ganina kana. Manasani mega. Lau sarankan ki, saya sarankan. Kamu macam muki mak balanca kosopi toh. Macam muki mak balance CEO deh takati oko sopi talkum Malaysia angkat tu talkum angka kosak na layolok pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini menutupi iya tu makan jala dak salisapa dan itu di Malaysia begitu cuma ini jarang oke ya lalu salisapa na di makun reta maka gayang kani cimpak-cimpak kiase nah iya tu makun raye pala limanna tanya aurat rupanna tanya aurat tapi selain itu menjadi aurat makanya uluat na makun raye aurat jadi ya kong kasalisapa nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen re padan tenek kedo-kedo makoy batal itu sampajata karena syarat sahnya sholat menutup aurat nah ya kota buka i aurat tak berarti batal isampajang iyo poroanewe manyamang apa aurat na cedemi lutuna migang kaposina makanya namo malipa binaseng koryase mas sampajang selesai urusan iya makun raya dia namanya jadi nah makanya hati-hati tapahan nih bu ya ko yero ulu halusu etanya rambu asan na bulu dena marigaga tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar kapapitai batal disampajatta karena tak buka i aurata tapahan nih bu may gani malas ulo aliki salisapa iya rongke katung kakosa na layolo iya ada memang penutupnya itu jadi engka patutunak ko jadi ako napasang yero salisapa langsung nagatang yero nakadangan ko jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masolya lina tubo nulit taluratun sabu. Daripada yero 3 juta kulay Surabaya matingka-tingka kaning cipa-cipa rampa-rampa makwe de matona sa sampajang ya tomi kumalampa itay na pake. Ya kalau masa sampaja perlu ya merukat dikang itu lina pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iya ro sampajange melo iala benteng.
innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacegah yare gayana sampaja te sudah dibentengi. Pole aga anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar. Pole anu masalah. Jadi duan rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sampaja. Jadi itu na separ sampaja dia na pacecireng. Ya ko pas sampaja ngite dia na makalasilasi. Ya ko pas sampaja ngite makomor pas sampaja ngakuminya. Mak balu ide na kurat timbangan na. Dia na pak beleang. Makomor bo. Ha? Makuye. Madaring ka to tanay ka na sostas. Piko jepe ano na pasampajan na pabalep. Pasampajan na korupsi. Oh makihe. Iya ro sampajange telu. Nomor di baca. Nomor 2 paringerang. Nomor 3 garakan. Iya ko malampe ibaca na tay ko masampajangi mega ayak na baca. Mega tu apalan. Apa cik di huruf 150 apalan 150 siaga huruf na bismillahirrahmanirrahim 10 sera ikali 150 berarti si sabbu siaga melo talu sabbu apalan napai bismillah. Jadi nigi kita umas sampajan na malampe bacana malampe surai na baca inak mai gay hafalan. Ina tu ampai Abu Bakar madari masampaja na palat tu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki masampaja ta palat tu suratul Baqarah. Dun raka? Iya ko masampaja sunnah ki makanja ko yule dapi 30 aya. Iya sena 40 wa di matopi 70 aya. Sederhana ko masampaja sunnah ki 150 aya. Maka lo malam pela ada ustaz na dia nasi ada ya pula magampang inna atayna tabaca ke 50 nasi ratu na tu 50 aya jadi kira iya naro tau lagu-ulang inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar inna atayna kal kausar fasalli li iya len naro tau ulang dia na marigaga maka njatu tu ibaca ya tu nareko iya roati itu 5 susai papinat dingi tabaca inna atayna dalam kondisi sedih amateangi mate keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan yaitu Pak Burasara ini nawa inna atayna iya mikoto limega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasrah tapak kulik-kuling italai pengupu yero baca ke 10 sidi napaki rokok kanja tubuh mega berakat itu ya miko mapadipat dia lelewe madari makalawe mapadipat dia lele kustas magi na sama nama tanamana ngaleleku baca ni ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya roto ulang-ulang amanar rasul ya ko makale dewa pala ayat ustas kulallahu na kulallahu iya miko makutuki makasiwiang pak biasa karo to bakitanga masalah ni teh nape cakarudu bang ni teh nak bakitanga betongan ada itu juga na jama tapi magi na sa di na malas angka si kiri na tu ibaca akatalupul pitu ibaca age baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali insyaallah maringat tu alewe makasiwing itu si kiri na ya komeki matinro tabaca ya ro komitau ki makadade matinro le moto masampaja subuh baki tanga kaki moto tabaca ya ro ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupul jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah mamanya pai monrina iya 37 kali tapalamu ya ro to ha ya ko de tapala ya ro mate bawa ni iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu ada juga membaca
ya awal, ya awal, ya awal, ya awal. Yang keempat terus, ya awalu, ya awalu, ya awalu, ya awalu, sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kau tahu makutu-kutu maka siwang itu dibaca. Apa aja itu? Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu fadilahnya. Kode nak apa ngi maka ini si jang ustaz macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to. Jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan nah. Tapi ia ko paringerange makanja naruba akhlak. Tapahnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na baruba akhlakna. Namo 50 tahun masampaja to 5 komo itu. Tahu kalasi na law masampaja makalasi matoi. De gaga barubahan na papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoy. Nasabah yang bisa merubah akhlak adalah kehusyuan dalam sholat. Jadi magampai tanra itu, yan ang kataw din na baruba na masampayang ay, yan ang tunakra tau pandrita, pas sampayak baca niya. Tapi itu ya sange maringara din na yamanan na tayo matcha. Yan ang tumpay ko to makaima dupa-dupang. Dito tu ya tu pak makare makanja elada ya bacana tanya tu ya tu. Yang penting tujumu ibacana aja na yero makare makanja elagona de nasaba magay angka tahu macam mak baca tapi dia na macam maringera tapi angka tahu macam maringera tapi dia na makanja lada bacana ika makiro rata-rata ya tu tahu matoy biasa makanja peringeran tapi bacana makotom itu lagorio loh pengaji lompoh nasa kita ya mau patu arese na aryawana i adapan na ula melepla ya mau patu itu iyo pun anak makoko magampan nih jadi ukun itu ampai aja tak kena makanya ya ke urutan ngimang yang pertama ahli fikih kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namo pat kepala korang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasaba iya ro imange mesti paham fikih. Namun apalah korang iko dia na paham fikih. Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali, belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya aku makan kiai muda memang itu luar biasa itu. Jadi itu nah sengkang itu Pak luar biasa kita orang Wajo ini sangat bersyukur karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada almarhum al-maghfur lah itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asadia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela pas sekolah agama ya nata. Tabatano ko pas sekolah agama. Iya nyaman aja itu ko mas sekolah agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Na isa baca na sampajangnya papura na guru. Ya mikode nang kana guru agama na memang inga melari lo ke ka. Ade patu nang kamu guru. Iya. Jadi namo parema ko pura mo ma pesantren. Aja mo tapaturan no. Magay nasaba na isa pa dongengit maka dawi ko wite battana nyano. Mana kana pala iro na pura na guru. Battato mi ha. Jadi makiro. Jadi aja tapaturan no ya na sekolah agama mo anak ta. Akaran nuki angka na guru itu namo si tahu ko pesantren Mega toje tu tomatona sa cialak daje ya lo pesantren anak kustas. Desisan na melo maka gampak bawa bani la koro. Poda bani kada lo bani ko pesantren nak namo si minggu mimulari. Yang penting tama ko. Kangang kananya pewa mato ko Surimondri. Kada puran itu bapak pesantren po kali na to tu lari. Kama kiro. Kong kana taciat tama poda bani kada na amon ripi mendaftar ko lo jo pesantren si minggu. Lo jo ma pesantren kila ko ro. Yang penting pura kota masih minggu ya non rona ko tu si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa di bolata masa pajasuna milo dong po angkai ro atatta he wijak kumeka mite madeceng melo ka mite ma guru agama tacan ninga nga atin na monro ko raja nasu po Allah taala maleng hidayah monro ko tu
Terserahkan ni lo pun makwam itu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na lo Makkah. Degaga padang pasir, degaga tanat-tanat metu, maka pelah natari si baba inena, tapi na penangkura ku po Allah Taala. Atamu buang. Degaga na sa bapasuramu itu. Yan na nilaw dong. Alingi acan ninga teh tamo kilala nonrong Nari ako macan ninga tinatama na bawa mana ngisinin nero Andre na. Ina tu ampe ko makkang kamana rupa Andre kaju panasan kay balu. Nadi ka panasa tu ko mana ka kaju panasa. Ang kamana ko makka bajabu elat tu makka. Ang kamana padahal makko mani batay na patugas ko bandare. Tahangi Andre laba mana moy magay don na Nabi Ibrahim. Ini tu nakala tau pandrita. Ya mo balu-balu na makunru pangalie baca do na Nabi Ibrahim. Tama tu tay mangalyo ko tu. Yan ta sapa niya ro Pak Gurut. Sapai. Dan itu doanya Nabi Ibrahim. Ia tu ampai macina mana telau Makkah. Pangumre de na paja malau disu. Pokona nalabirangi de nan renu malunra pasipulu di supaya lo umrah. Don na Nabi Ibrahim ia tu. Lailawa sita lalu Singapura, ilawe te Singapura lalu Afrika Selatan, ilawe Afrika lalu Thailand pokoknya deh. Makanya kanola donna Nabi Ibrahim. Iya. Ya na tu nakada kong kamasigi cia marwa pak bere jamaah suruh imange baca kepa ko pure mak bere salak ko sampajang isai aja na salai onrongo ko tu na baca ya tu insyaallah ya tu masigi malo mo tawe masumba malo mo tawe tamu mak bere jamaah. Sapa ni Pak Dongan kau podami tu aja na tu ko melo to ki podak kali ya mu baca. Itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajange peringerang maka dah kega dia seperingerang ustaz. Kega seperingerang apa ku cara ni ngerapong Allah Taala dan kanirita pak kutana salah itu pak asapik ku cara ni ngeraden nang kanirita na din kada po ngeje ita ka apa ya ko purai mu ita demo ngerang itu munawana ini apa ya takana makwa modele na makwa panawanawa man ya tu. Yan tu ampai ko to masampaja ya tengi tutu mata. Apa ya ni tutu mata malali to kama binta-binta maridi mapute nasa ni nakapa pu malaikat nakapa. Iya manira nalalung. Itu angka makwa. Tapi angka watuna ni pakai ya tu. Angka. Iya kong kabarita poleki iya na tu ni pakai ya tu. Itu tu imateng ko tibaca ya ko muba ya ro maka dede la sa pacapurang ni. Yan na to napakit tapi di na dibuka ya Pak. Iya. Napake banyak ulama kita dulu Pak. Kentu biasa makan guruta. Ailaw ko. Iya na to sa pacapuran. Itu biasanya. Jadi itu biasa makan mamaku-maku minatutu-tutu imatan na makan agar na baca. De itong kana birasalag katalul patalapay ya ruwita ko guruta na paguro nga makan baca ya. Apa ayat ya sange tahu nak cidim ya mitu mega sange rupa tahu yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutu kuiku ya matuku tahu ya jadi itu yang dia tapi aja na dito ya makoka menyamakan ke HP itu halo kino tu yo po biasa kong katay sapa oi masampaya sunnah istihara minta petunjuk mudah-mudahan kasi ang kay kubolana gurutta ko tolo memiwisi runtu na di ka HP tolat tubuh ka ko bone tolawu ka ko sinjay yo pumakoka langsung SMS di mana posisi nasa di rumah OTW ay selesai makanya mana nak lalu makoka iya nang kana serlo tanpa makan 300 meter depan belok kiri dega kana tuntungi materu yo po biasa dega lepa makutana desa kada kenroy nah sekarang lebih mudah teknologi padahal upasanya maka nak kegaya sa peringerang maka day tau panrita pa hakiki iya sange peringerang iya kodena na to maringerang enak pa itu ya sa peringerang jadi ya ko to maringera berarti dia pa to maringera iya kodena to maringera berarti maringera ni iya matoto maka day angkay na de iya kodei angkay ya ko tau din napahagi malasaw doon karaga na nasa gusta sili-sili ni lo makuye o sa jelas ka cede
iya ko maka da iya sange paringerang iya ko de na to maringerat to maringeran na to betungan na iya ko mingerang ipungi de na mungkin ang kasewa-sewa mingeralen iya tingerang ipung Allah Ta'ala de na mungkin tingerang sandalata tapi iya tingerang sandalata de na mungkin tingerang pung Allah Ta'ala iya na to makna na iya ko angkay de iya ko de angkay. Kita coba-coba nih kata bere Allah ya na batu paringerangnya lo ripuangnya tak de mana itu sewa-sewa ya na tu maknana de nulle masjid di ataya na puang ya nang katau maka de motorok kuingara mati puang tau pusan nya tu de mana salah iya apa de nulle masjid di tak coba nih tes ya makanya tu paringerangnya de nulle mananungangnya de nulle masumutama pada kotoma motor to ya naleko calagana palampusi ya na pele palampusi apalagi ko lalam majayo lah kia sa lalam majaha imam matarete bacana anak-anak makaruka masigi makapala kana lepo makaruka de kia sa lalam majaha ko to masampaja mako atu apalagi ko masigi sidape sarang wale eto limon itu pasarang wale cici dega dito kako ko cawe pawale pak mega tu pawale de na paja na linga bali bolana tapi suara na mi wale na nalengi bali bolana ko puray pane de na kanalingi jadi iya ro paringerangnya don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua, anta budallah sumpai pummu ka'annaka tarahu pada sanrawe-rawe kato to pandita makada pada kumuitai. Jadi sumpai pummu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu narekode mulle pake ya ro betongan ade mulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da pong Allah Ta'ala mita ka iya na dua jadi aku to masam paja pak don rupa tu iya ko iya tu pada ko siruntu memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin ken rimon ro pong maka daw huwallahu alal arsistawa yasi yan ang tunang ka makada mi'rajul mu'minin ya kumasapajang minre layase Allah malalam makay ta katucenga Allah ku akbar napelag tu gitu aga napake as-salatu mi'rajul mu'minin mi'raj tangga untuk naik tay alena tanyawa tak kalena naitay alena menre siolongi kenri onrona tarima sampajani nabita ina okiro menre yana romakada Allahu alal arsi istawa yase imonro menre yase nabattu langi naitay siolapi pong Allah Ta'ala nasa nalena napa makada akbar kepake ya tapi mako marukay na itu liwat China pak dia na may sisambu tulis silaga kata birena Allah dito gago ko yang kedua iyaro na to pa illam takun tarahu narekode tu layaro pa innahu yaraka yakibanno makadanay taka po Allah Ta'ala nasabang kato dalele pake wallahu akrabu min hablil warid iyaro po Allah Ta'ala labdi macawe na yura alongi macawe to apa ya ko ra alongi sa liwang mopi ya kupuangnya kan meliputi karena tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada jadi aja na menre na de na mabela ya minpai makadaki mabela pak de mo ngerangi ya ko ngerangi si sumpun ni pada ko HP iya ko makanja mo jaringange tata si sambung tapi ya ko majai jaringange na mo si cawe ka de to na si sambung makko mati itu nang katuati cerminan nur ko ni ro mo palalo iga makiro iya na tuna kada de nendre makabami Allahu akbar nakad magay na naita ka po Allah Ta'ala aja na ko lo sapai pa sila da si ko mo sapai ya kiban no makada naita ka salasay magampa-gampa cede
Ya na tunang katau pole bola na de panama lampu tato na nakata dere. Gimpe mopi de la sutama. Allahu akbar. Eta si sambung meman na ya tu. Tapi ya deu sapaka tau make tu pak na rekomanan na ya apalagi ko matole ina pertama pajai. Iya Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikiri bawa cuku. Dena kana cenga kole masih cukup mimakoi masikiri si tembus memang ni atinna na lala lori masigi langsung tama kata bere nasaba si sumpu memang ni atinna ri waktu na salain na bolana dena kana nanana yo pui di telu batak na pertama Allahu akbar pajai dena si sumpung akhirnya jadi madu-madu bang jadi di mani bawa ke kami tolak tapi ya ko ya ke magampang lalam manamo yana to kota reka maka dai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki maka danai taka yakin maka danai ta pada kong ka CCTV maka danai ta ka pong Allah taala selesai yaitu ampai ko to masampajang aja na to mamako apa angkal palanna dena wadding batal di sampajang kiasa rukun kauli mesti lai palapalang pangkato to masampajang Allahu akbar makbami Dega dia nak kedo timun. Iya mina kedo ka kada Allahu akbar. Sami Allah dega kana baca ilalan ngati ni. Dia wedding. Mesti ada lafaz. Ya natu nak kada lepakan ililla na sabak lapalang, na tokang nyati na sabak peringerang, na tato ngilan roale na sabak pangkaukan. Lepak lillah. Bismillah. Alhamdulillah. Subhan. Mak baca ki pada ya titik moni-moni. Tapi aja tuh sinaliwa angkat tuh Allahu akbar naganggu itaw de nawading sa wisasan na dilarang juga dalam agama de nawading pada miya tu koto sidap pete masampaja pa bu de nawading iya tu iganggu taw na makat domana ngalilewe pangkat to yo sidap pe masampaja mapat di mana Allahu akbar awe angkat tu tola aja minasapa anak pas sampaja tuli murusu aja itu kagak kowe angka mematoje sahaba karena makanya nabi tanasuro nabi taparapa isap itu tapi sebelumnya podangi langkah nabi tamakanya langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacaunut dani pun Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka. Dena kerani gini gilo mak jopa kan ngegena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya ronak kaje yang kata tuh nak kaje mana pergi cugi cuma pura ni kat tengah je kasih lolo. Angka jamaah ku purat tanaika yang pawisang nasa pa ustaz de toro madosa ko deulo masigi masampaja maka daka mabela ga bolata pole masigi nasa macabela ada na iya ko ka lego-lego ku buang ustaz ko na masigi tepa la tanaku na sa tenala masigi dakwai madosa ki nasa makalilla je nasa sa di makokoan de to biasa magi nasa na makokoan na tuli agangguan manasa di koloka mas bere jama tapi ku yasang nasan kasi ajarak baru na pemuja nasa ngangkana ya ro ya nasa ko tol masampaja de pa nasa to kata bere tuling kami man nasa tuli gicu-gicu pura ni kat tengah nasan kasi lolo pura ki sujung kasi lolo dako pakihe kami memohat desa makanya nabi tanasuri sama parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapa lipaling angkat to parapa eje na pada aje tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sabade ni rulet tambay lebar na iya iya ko aje wat dirangka makanya makana kacek inola setang peko ni korang kabatita inola yawana makira jadi iya na bawa he bahuewe iya na palipaling he pasilap we rapat itu iya ko iya yawai ka dena nanti masalah taput na pudangin aku biringi ko sa dena tembok napatakap biro ko si dapeta kada yaman ng parapa je mo muganggu ka nasa wah kana to solusina nasa chidi ustaz kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahaya da kuma iya ro nasa tapat-tapat na lima na macam masya na kana sa cakado-kado mako na dena ko je ro biasa nasa runto na ko iya ko iya tuidi salah tanya iya ro
Na sama to sinangka. Da ko makadami nabi. Tay ako masampaya ko iten romus suju. Ya ko mataya ko itay Pak Jallo mutannya Pak Jallo na tay suruh kimitay. Pak Jallo ta. Pabelala day mata tamaliwang. Ito ba katuto mako to ali na salah-salah na tawin na pasalah. Ali na makabila matan na lili mako na tan surogi. Jadi aja nata perhatikan ya Pak Jallo nata lupa-lupa na aja tan urusata. Ye, nasabaya ro kedo Pak Jallo nang kami matohat di sana. Cuma demi gaga tau panrita pastikan ni maga kedona. Pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah. Angka to maka da de ya kita pilapsul jalalah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kedoi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedoi. Jadi kita pilapas-lapas Allah kedoi. Angka to maka da de yero nabi ta ko masyahadai tembus tatenre atinna macu liman natenre ko masyahada. Ayan na ro nakedo liman na. Ay di manibawa keke. Meki patap-patap imako di manibawa. Yang penting de nako kiyolo na te. Iya ko kumiro len na iri manibawa. De na la urusu ya ko. Makiro pa. Mega tongas ang katongas satu to melo pada itongang inabita. Maga batena nabitta solli maga korroko inabitta melo to papada angkato makada yang panti kata bereko nakanang kata kata berek nakani cede di mana tembus ni nasading na balepan angkato ina make tayarona pasi tembus napa Allahu akbar ini mani bawah tapi angkata pina ya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya maki maki pak ka iya dua jari iya telu angka tunasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang telu tamalaisang iya kok kata berei napa si cawe kan Pak Jallo na si baindo liman na tak buka iya imaku iya magi na si cawe kan ini kah huruf ha iya alipu lamam pertama lamam madua huruf ha maka dia okina Allahu lapsul jalala Allah jadi napa ko ni Allah nasaba Allah iya romatu ko madakai iya teluwe napa siruntu ya iya duet tadang yokwe malempui napa si batui si bawa jantunna makanya igatangi cedek lau kiri napa itandra iya napa ilauoko puang Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi paringerangi rilalang isaliwang si betul lori alena angka napake itu jadi Allahu Akbar mata iya tu kotamai iya mato tu nala sikiri la ilaha illallah tamanya tu menre no tama yana tu nangka kedo la ilaha illallah yana tu tama itu Allah angka tu rate bami la ilaha illallah itu kiat Dewi gitu iya itu yang dipakai makanya dua jari iya matoti pakai koto matahaya iya indo lima na tumpa Pak Jallo na sorongi menre silampui capa utu dia nalayolo mako sama cepa silampui capa utu capa jari ko matahaya ki mako silampui tapano isiku ta imonri pasto silampo si ba amputu itulah murad di sulap apa de nalak di tu de nakurang ko silampu iolo silampu ti imonri iya ko maliwang iolo elappa imonri peringatan Isra wal Mi'raj yang pada siang hari ini mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik karena ini hikmah Isra dan Mi'raj angkate manaka panitiata jadi meloi pancaji sampajangi benteng dalam agama iya ko benteng berarti pelindung jadi ro sampajangi melo iala sapo melo iala pala melo iala perlindungan dalam kehidupan pas sekali jadi sempajan mau bicara
aja no bicarai sejarah perjalanan Nabi ta dalam Isra Mi'raj sempajangnya nah makoy sininna pakkasiwengi angkena paturu pong Allah Ta'ala angka mana gunana angka mana nonroy sanre akke guna imma girilino makotori akhirat iya ro puasai pengendalian hawa nafsu iya ro pasidakai supaya narampe madece ngi tawe na malomo dalleen atau mabela pole ri abalai iya ro haji perjuangan si bawa mengetahui sejarah perjuangan Nabi dan ziarah ia sampajange pakakasak na paturu pong Allah Ta'ala lauri atanna supaya waddingi sifat bicara langsung si bawa buana itu fungsinya sholat iya na tu ampai Pak Bu sininna jama-jamange makanja kokui sampajange ilau meloki pamulai si di jama-jamang sampajat tonroi mangilau yare ga angka aga-aga ta cinnai sampajat ta pake mangilau betuangan na asampajangi oko ilala sampajat to mangilau aja ni saliwan na Pak Mega tahu pura pimak beresalan na pamilau dong terlambat jadi ya koto mas sampajan na to mangilau dong maka raken roni onron na Pak Ustaz nasaba angka mana baca dua telu petunjuk poleri taupan berita berdasarkan hadis Nabi memahami hadis Nabi onron milaudor ilalas sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iya kana abudu wa iya kana stain ya kolatu iya kana stain lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di palang-palang nasabaya tu patehai tak bagi dua ayat pamulangnya pengakuan ayat madua pengakuan toh ayat ketiga pengakuan ayat keempat tak bagi dua pengakuan sebab permintaan ayat kelima keenam dan ketujuh permintaan makanya tuh bismillahirrahmanirrahim pengakuan nasaba asanna puang Allah Ta'ala marajapak kamasin dan ia marajapak carinna alhamdulillahi rabbil alamin pengakuan toh sininna papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi arrahmanirrahim pengakuan puang marajapak kamasin dan ia marajapak carinna maliki yaumiddin pengakuan idi mi puang mapunai esok kiamat iya kana abudu pengakuan idi mi puang usompah maka dati iya kana stain napai permintaan ibon rina ya ro pak donga mana na tu ihdinas siratal mustaqim pak donga siratal ladina an'amta alaihim pak donga gairil maghdubi alaihim waladdallin pak donga jadi ya tu Fatihah tak bagi dua si tengah pengakuan si tengah pak donga jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa pun Allah Ta'ala okoni romilau makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato masampajan nilau dong maka day ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab jadi matangangi tato masampajan rilalanna mihrabna aga pak dongan na Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilaw yo kelala sampaja. Jadi matangangi tatto mas sampaja ngokilalanna onro sampajan naro mihrab pasanna nangilaw lori pong Allah Ta'ala milawi jawija dan Allah kasih. Jadi onro kami namakanja mangilaw narekoto sifat bicara langsung si bapong Allah Ta'ala. Nasaba de na urusu malaikat idi si urusu langsung puang Allah Ta'ala iya miko pura ki mak bere selang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah napaki milau dong malaikat jolo catai deni lapor lai catat
Aso kami si pinapa nalapor malaikat. Yang kedua aso sini. Jadi ya ko aso salasay tilaw doang nacatak mi malaikat. Aso raba nacatak si kami si pimatu nalapor. Ya jimetta proses na. Tapi ya ko oko ki sampajangnya mangilaw langsung. Puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat. Iya na tu nakada. Iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampajangnya dena wading campuru pangkau kalian. Iya ko ibadah liangnya wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku tu mas sampajan atau manontong batal sampajan. Apalagi aku tu mandre. Yan tu ampai ko tu mas sampajan. Nang kay si magoro na to pura mandre nang kanandro koro aja na takatsa ilillah. Ang kato to limacan ne lila na ko mas sampajan. Naruntuk kamay o koronang kanandre si polo tamai batal tu sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya itu ampai makanja aku tu pura mandre to masih kak gigi. Nah kalau masih gigi masampajan. Atau sebelum sholat makanya mak jeneki angkero makalimomo. Ya naruh pacingi. Walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudu itu dalam membersihkan, tapi mensucikan. Jadi itu jene etannya fungsi nama pepace ya kesana. Mak bisa tapi mape pacing mensucikan. Yan tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilaga ijolo napa to mak jenne atau pura ki mak jenne na toges sanaji si de tu na batal jenne pura ki mak jenne tale ja taimano de na batal jenne tatu de minawat dingi mas sampajan nasaba anaji si kangi tapi de na rusak jenne tak. Jadi ya pura ki masam paja tapi jatai manu loban ni mak bisa kaje aja na tak jenne. Itu bahan ya. Mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak. De mina cocok to masam paja na sabangkan najisi. Najisi kan ya sanna. Makanya ibisai biaro najisi aja na to mak jenne na sabak de na batal jenne. Agami pe pabatali jenne sige sai arwane makunrai tanya muhrimna oli pada oli degaga palapina komanuru Imam Syafi'i angka to makada angka pasahwat angka kontak angka to makada berhubungan pitawe di mani bawah ya ko ya ko meki matika Imam Syafi'i namolah kaye tuye wasige sabu rusak to jenne pak itulah kaitannya muhrim tak Imam Syafi'i. Suami itu bukan muhrim karena mahram itu syaratnya dua, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lain nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Ya, akhirnya tapi ingkatu hadis maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau masam paja de na jenne pemang maka de manta sapi aganda na bau. iya ko ulun na bau kang kasali sapa nah berarti de na gesay na de na batal ko ibawi nang kamu palapi na kali na sigisa maka na si Aisyah pura na bitamatinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita law sapuru runtu mapamulay ajena usapu lattu ulunna suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko siges si babay nena pajameman ni masampaja nabita nauruntu isuju maka dai manta sapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja jadi nak dena melot tarima ya ina nakadena siges saulina lakaye si babay newe dega kapalapina ina batal isampajang. Jadi hati-hati ki ibu ko si gandeng ilakay talo masigi nama katanitan ni natako sige sa itu ajenne ki habi amang ko pandapa na le na pangulutay man ta sabi
Iya. Isi salah, tapi dia na cocok ia pendapat ibawa lo Makkah. Apa ia na musim haji na ia melo tak pakai. Dia tak haji tarewa. Lo mi maka mata apa? Lo mi maka mak jenek. Apa ia tak boleh jenek kan yang silap korone rewa sikit mak jenek. Dia na letuk tahu apa tah? Emak kotiha jadi magai nasabah di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Maret gitu pak jenek kan emak kabela. Makanya ya ke Indonesia menyamang onron nama kunre majene si barone liangi pintu tamu masjid elalan nama kunre elalan narone liangi sapna rone si basapna rone masalah, makanya ya ko sige sayang kami itu makaleliang. Itu cocok ipake ke Indonesia. Apalagi ko masampa jalur ko masjid tadi na penuh. Iya. Deto kapan nasi lapo-lapo teh ko masampajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya na onna sampajangi yang pertama kuyaka na abu dua yaka nastain. Yang kedua makanja toti onroi millau doang nareko ibace walak dolin mangillau dongi jolo napaki mangami. Onroya tu millau doang makanja to. Aja nalapakan ililah atau ati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud ta makan jatuh. Ternyata sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Kapi waktu makan jat nareko mata hayaki sebelum mat bersalam. Angkat pak dongang ibaca koro. Bil alamina innaka hamidun majid. Napi sambung agak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tapalamir. Mega tugas na Pak Ustaz okoy. Dena pala ijamana do panutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu Oko Mu'az bin Jabal agana sa nabita usi kaya Mu'az lau pasak ko Mu'az la tada'anna fi kulli duburi sholatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkai mupuadah ya rek kamu baca Allahumma a'inni eput tabantu kak kasih ala zikrika untuk si mata maringeral lokoridi wa syukrika tabantu toka pun untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika epun tapancaji wiya sampajange ujamewe sampajak kamina suku risesemu. Nah sabak dega katau masampaja sempurna to ya ko tanya peringeran na lese bacaan ya ko baca tanya bacaan na lese garakan na tasalah dia tugas suku tongang maka na mo maga kanja na bacaan na tatta engkah na pakanjaki peringeran na lupai rakaat na pakanjaki bacaan na lupai maega dia nulis suku atal luaga kami pakanjaki to mangaji lagi cik dimi perhatikan dari mau pangkasalah apalagi nareko telui peringerang baca gerakan jadi telu to ko sampajangnya tapakan jaki telu ya nang katau rokok nasa nabita de na lampu lakana sujud de na lampu lakana iya na tupelolah kami na makalasi iya maka de nabita panga kami na makalasi tau minawir hilalas sampajang maka nabi kesawa ya Rasulullah angka kape tau minaw ko sampajang maka nabi ta angka maka kegana maka nabi ta iya tau roko tau suju de na lampu lakana iya na tupelolah kami na makalasi biasa tong katau roko ako dito gagaw ko tapi ingka to besa tau masampajang muruntuk makaleleang iya roko to roko si lampu ilaka si bawa poncingnya malampu
maka dai ko riwaya iya ko roko inabitta ni tariway kacah na ipatada ngoko lakka na dena tak bollo berarti makanja lempuna tapi angka tahu uruntuk dena rokok maliwang yulun na layawa na palimanan loko aluruna dena kutuna jadi ya rotaya dena rokok maka dicuai kasih salah tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapade cengi meman nih takala yu ingera paringeranya kie jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakka icede ulu menre dena no yakka ulu icede menre na donga ulu icede na saba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrak tak suju na iya ko suroko ki makona dena taraka cede ulu deni rita onrangnya suju tu indok kajewe milai rita makanya perintah agama di saat sholat riwat tutatota ite onro sujuta rokok ki ita toy matahaya ki ita toy tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jelo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalete ni pakite laku pak jelo iya ko oko ki kamput takera masampajange iyan namona rekotolo masjidil haram Tomas sampayang ukuyolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama jadi aja tuh si toko maka tapi cukup ki de Ka'bah na tita iya mi koko ki kampota cukup oko ki sujadannya roe suku ki onro sujud aja na kajili-jili mata pangkat oje itu tahu masampaja Allahu Akbar kata utama nah curi pak kita jadi tapi dia tuh kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun raye maria waice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun raye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang cek de layawa makanya limanna makun raye sikuna de na lari lau saliwang lari lau lalang iya ko aroanewe lari masu sikuna suju imakoto lari lau saliwatoy iya makun raye nak toli lari tamay kata bere imakun raye ede to nak limanna ilalatomi aroanewe mi masu maka dai sahabat waddi nola unta pallawangal limanna si bawa ajena nabi ta koroko jadi roko-roko ya ronewe masuce de limanna tak buka ya makun raye ina tamai ha solli makun raye ede to nali wala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aronewe o si lampu do cilina angka potorone solli makmami Allahu Akbar sampai jam makun rai mena jam itu jadi ya rohat desa sah tapi iya ro makutana makun rai maka dia gai di makun rai ko Thomas sampajang ya Rasulullah pada matoga ronewe maka nabi taide rapatkan sikumu ya kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakenna napita pergalangan apa ya tu makun raya kopi tadi pale solesokan nak pergalangan nanya batal di sampajanna dan sabat tak buka auratna kemudian mega dinakan nanya iya mega nakan nama tu iya ko okoi bikinna iman tasyapi bu iya to allong ngewe aurat na sabatanya wajahun iya sange wajahun wiriyawana sadange si batu ya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat makanya ko masali sapa ki na tak gatta masali sapa kana pita yawana sadatta batal disampajang
Nasabak tak buka aurat deh. Maya ganina kena. Mana sani mega. Lau sarankan ki, saya sarankan. Kamu macam muki mak balanca kosopi to. Macam muki mak balanca CEO deh. Takati o kosopi talkum Malaysia. Angkat tu talkum, angka kosak na layolok ko. Pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini, menutupi. Ia tu makan jalak dak salisapa, dan itu di Malaysia begitu. Cuma ini jarang oke lalu salisapa na di makun rita maka gayang kani cimpak-cimpak kiase. Nah iya tu makun raye pala limanna tanya aurat. Rupanna tanya aurat, tapi selain itu menjadi aurat. Makanya uluat na makun raya aurat. Jadi ya kong kasalisapa nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen repadan tenek kedo-kedo makoy batal itu sampajat tak karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Nah ya kota buka aurat tak berarti batal di sampajang. Iyo poroanewe manyamang apa aurat na cedemi lutu na migang kaposina. Makanya namo mali pak binaseng Korea si mas sampajang selesai urusan. Ia makun raya dia namanya jaji. Nah makanya hati-hati. Tapahan ni buah. Ia ko iya ro ulu halusu etanya rambu asan na bulu. Dia nama rigaga. Tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar. Kapapitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak. Tapahan ni bu. May gani malas sa ulo. Aliki salisapa iya rongke, katong kakosa na layolo. Iya, ada memang penutupnya itu. Jadi engka patutunan ko jadi ako napasang yero salisapa langsung nagatang yero nakadangan ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masolya lina tubo nulit aluratum sabu. Daripada yero 3 juta kulay Surabaya matingka-tingka kan cipa-cipa rampa-rampa makwe de matona sa sampajang ya tomi kumalampa itay na pake ya kolay masampaja perlu ya merukat dikang itu lina pake. ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iya ro sampajange melo iala benteng. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacagah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi. Pole aga anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar. Pole anu masalah. Jadi duan rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sampaja jadi itu na separ sampaja dia na pacecireng ya ko pas sampaja ngite dia na makalasilasi ya ko pas sampaja ngite makomor pas sampaja ngakuminya mak balu ide na kurat timbangan na dia na pak beleang makomor bo makuye madaring katot tanay ka na sostas Piko JP ano na pasampajan na pabaler, pasampajan na korupsi, makihe. Iya ro sampajange telu. Nomor di baca, nomor 2 paringerang, nomor 3 garakan. Iya ko malampe ibacana tay ko masampajangi mega ayak na baca, mega tu apalanna. Apa di huruf 150 apalanna. 150. Siaga hurupu na bismillahirrahmanirrahim 10 sera ikali 150 berarti si sabbu syagaro melo talu sabbu apalana napai bismillah. Jadi nigi kita umas sampajan na malampe bacana malampe surai na baca inak mai gay hapalana
Ina tu ampai Abu Bakar madari masampaja na palatu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki masampaja ta palatu suratul Baqarah. Dun raka? Iya ko masampaja sunnah ki makanja ko yule dapi 30 ayat. Iya sena 40 wat di matopi 70 ayat. Sederhana ko masampaja sunnah ki 150 ayat. Maka lo ba malampila ada ustaz na din na siya gaya pala magampang inna atayna tabaca ka 50 na siratu na to 50 aya jadi kira iya na ro ulang inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar inna atayna kal kausar fasalli li iya len na ro ulang den na marigaga makanja to tu ibaca ya tu nareko iya roati itu 5 susai papinat dingi tabaca inna atayna dalam kondisi sedih amat yang ngi mati keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan yaitu Pak Burasara ini nawa inna atayna iya miko tulimega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasara tapak kulik-kuling italai pengupu yero baca ke 10 sidi napaki rokok kanja tubuh mega berakat itu iya miko mapat-dipat dia lelewe madari makalawe mapat-dipat dia lele kustas magi na sama nama tanaman ngaleleku baca nih ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah yero ulang-ulang amanah Rasul ya ko makale dewa pala ayat ustas kulallahu nah kulallahu iya miko makutuki makasiwiang pada satu desa karo to baki tanga masalah ni teh na pecah karudu bangitai na baki tanga betongan na deto jaga na jama tapi magi na sa din na malas ang kasikiri na to ibaca akatalupul pitu ibaca agi baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali insyaallah maringat tu alewe makasibiang itu sikiri ya komeki matinro tabaca ya ro komitau ki makadade matinro le moto masampaja subuh baki tanga kaki moto tabaca ya ro ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupul jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah imamnya pai monrina iya 37 kali tapalamu ya roto hah ya kode tapala ya romate bawa nih iya jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu ada juga membaca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal yang kata 4 terus ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali iya insyaallah ya kau makutu-kutu maka siweng itu dibaca apa aja itu saya dapatkan itu di kitab hikmah jadi itu fadilahnya kode nakapangi makarmi ni si jang ustaz ya macaram kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan nah tapi ia ko paringerange makanja naruba akhlak tapahnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na baruba akhlakna namo 50 tau masampaja to 5 komo itu tau kalasi na law masampaja makalasi matoi de gaga barubahan na papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoy na sabab yang bisa merubah akhlak adalah kehusyuan dalam sholat. Jadi magampai tanra itu ya nang katau de na baruba na masampaja ngai ya na tunak na tau pandita pas sampaya baca bi tapi ya tu ya sange maringera de na yang mana na teh maca ya na tumpai ko to makai mama dupa-dupang de tu ya tu pak makare makanja elada baca na tanya tu ya tu yang penting tujumu ibacana aja na yero makare makanja elagona de nasabab magai angka tahu macam mak baca tapi dia na macam maringera tapi angka tahu macam maringera tapi dia na makanja lada bacana ika makiro rata-rata ya tu tahu matoe biasa makanja peringeranna tapi bacana makotom itu lagorio loh
pengaji lompoh nasa kita. Iya mau patu arese na aryawana i adapan na ulama leplapen. Iya mau patu. Iyo pun anak makoko magampan nih. Jadi ukun itu ampai aja tak kena. Makanya ya ke urutan ngimang, yang pertama ahli fikih, kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namo pat kepala korang, kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran, dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasabaiya ro imangnya mesti paham fikih. Namun apalah korang ikut dia pahami fikih? Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali, belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh, makanya aku makan dari kiai muda memang. Itu luar biasa itu. Ya, jadi itu sengkang itu Pak luar biasa. Kita orang Wajo ini sangat bersyukur. Karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada, almarhum al-maghfur lah. Itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ. Karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asadia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja nama bela pas sekolah agama ya nata. Tabatano ko pas sekolah agama. Iya nyaman aja itu ko mas sekolah agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Na isa baca na sampajangnya papura na guru. Ya mikode nang kana guru agama na may mainga melari law ke ka. Ade pato nang kamu guru. Iya. Ya jinamo parema ko pura mo mapasantren. Aja mo tapaturan no. Magay nasa ba na isa pa dongengit makaduwi ko wite battana nyano. Mana kana pala iro na pura na guru. Battato mi ha. Jadi makiro. Jadi aja tapaturan no yana sekolah agama mo anak ta. Akaran nuki angka nak guru itu namo sitaw nyo ko pasantren Mega to je tu tomatona sa cialak da je ya lo pesantrennya nak kustas. Desisan na melo maka gampak bawa bani la koro. Poda bani kada lo bani ko pesantrennya nak namo si minggu mimulari. Yang penting tama ko. Kangang kananya pewa mato ko suri mondri. Kada puran itu papa pesantren po ngali na to tu lari. Kama kiro. Kong kana taciat tama poda bani kada na mondri pi mendaftar ko lo jo pesantren si minggu. Lo jo ma pesantren kira ko ro. Yang penting pura ko tama si minggu ya non ron ako to si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milaw dong po ang kay ro atatta he wijak kumeka mite madeceng melo ka mite ma guru agama tacan ninga nga atin na monro ko raja nasu po Allah taala maling hidayah monro ko tu tasarahkan nilaw po nga makwami tu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na law Makkah degaga padang pasir degaga tanat-tanat metu maka pala natari si babae nena tapi na penangkura ko po ng Allah Taala atam mo buag degaga na sa bapas suramu itu yan na tunilaw dong alingi achan ninga tamo kilala ng rong nariya ko machan ninga tinatama na bawa mana ng sininero Andre na ina to ampe kumakang kamana rupa ng Andre kaju panasa ang kaibalo nade ka panasa tu ko mana ka kaju panasa ang kamana ko makka bajabu elat tu makka ang kamana padahal makko manibate ng patugas ko bandare tahang yan rewe laba mana moy magay don na Nabi Ibrahim ini tu nakala tau pandrita ya mo balu-balu na makunru pangalye bacay don na Nabi Ibrahim tama tu tay mangalyo ko tu yan ta sapa niya ro pak gurut Sapai. Dan itu doanya Nabi Ibrahim. Ia na tu ampai macina mana telau Makkah. Pangumre de na pa aja malau disu. Pokona na birangi de nan renu malunra pasipulu di supaya lo umrah. Don na Nabi Ibrahim ia tu. Lailawa sita lalu Singapura, ilawe te Singapura lalu Afrika Selatan ni, ilawe Afrika lalu Thailand ni pokok nade, maka ya kanola, donna Nabi Ibrahim, iya, ya natu nakada kong kamasigi cia maroa pak bere jamaah na suruh imangi baca kepa ko pure mak bere salah ko sampajang isai, aja na salai onrano ko tu, na baca ya tu, insyaallah ya tu masigi malo mo tawe masumba, malo mo tawe tamu mak bere jamaah, siapa ni padongan? Kau podami tu, aga na tu komelo tu kipo dah kaya mo baca.
Itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajangnya peringerang. Maka dah ke gaji asa peringerang ustaz. Keja seperingerang. Apa ku cara ni ngerapong Allah Taala den nang kanirita. Pak ku tanah salah-salah itu Pak. Asapik ku cara ni ngeraden nang kanirita. Na den akada po ngeje ita Kak. Apa ya ku purai mu ita demu ngerang itu munawa-nawa ini. Apa ya takkan mako modele na mako pannawa-nawa man iya tu. Yan tu ampai ko to masampaja ya tengi tutu mate. Apa ya nitutu mate malali to kama binta-binta maridi mapute nasan ini nakapapu ke malaikat nakapang. Iya manira nalalu. Itu angka mako. Tapi angka watuna ni pakai ya tu. Angka. Iya kong kabarita poleki. Iya na tu pakai ya tu. Itu tu imateng ko tibaca ya ko mukba ya ro maka dede la sa pacapurang ni. Yan na tu napake tapi de na dibuka ya ro Pak. Iya. Napake banyak ulama kita dulu Pak. Kentu biasa maka guru ta. Ailaw ko. Iya na tu la sa pacapuran. Itu biasanya. Jadi itu biasa maka mamaku-maku minatutu-tutu imatana maka ada ro na baca. De itong kana birasalag. Katalul patalapay rawita ko guru tanah pak guru ng maka baca ya apa ayat ya sange tahu nak cidim ya mitu mega ya sange rupatap yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutu ko ya matuku tahu ya jadi itu yang dia tapi aja na dito ya makoka manyamakan ke HP itu halo kino tu yo po biasa kung katay sapa oy masampaya sunnah istihara minta petunjuk mudah-mudahan kasih yang kayak kebolana gurut tak tolong memewisi runtuk nah dia HP tolat tu ka ko bone tolo ka ko sinjay yo pumakoka langsung SMS di mana posisi nasa di rumah OTW ay selesai makanya mana nak lalu makoka yan ang kana serlo tanpa makana 300 meter depan belok kiri dega kana tuntungi materu yo po biasa dega lepa makutana de sakara kenroy nah sekarang lebih mudah teknologi padahal upasanya maka nak kegaya sa peringerang maka day tau panrita pa hakiki iya sange peringerang iya kodena na to maringerang enak pa ito ya sa peringerang. Jadi ya ko to maringera berarti dia pato maringera. Ya kode na to maringera berarti maringera ni. Ya mato to makadai angkay na de ya kode I angkay. Ya ko to de na pahang malasaw do ni. Karaga na nasa gusta sili ni lo. Makoy Usah jelas kacede. Iya ko makadai ya sange paringerang iya kode na to maringera na to betungan na. Iya ko mingerang ipungi de na mungkin ang kasewa-sewa mingeralen. Iya tingerang ipung Allah Ta'ala de na mungkin tingera sandalata tapi iya tingerang sandalata de na mungkin tingera pung Allah Ta'ala. Iya na tu makna na iya ko angkay de iya ko de I angkay. Coba-coba nih kata bere Allah. Iya na batu paringerangnya lo ripungi tak de mana itu sewa-sewa. Iya na tu makna na de nulle masjid di ataya na pungi. Yan ang kataw maka de motorok ko wingara matipu ng tao pusan ng ito. De malas sasalay. Apa de nule masih di? Ta coba ni garetes makanya tu paringarangnya de nule mananungange de nule. Masumutama para ko to motor to. Yan ale ko calagana palampusi. Yan na pele palampusi. Apalagi ko lalamajayo lah. Kaya sa lalamajaha. Imam matarete bacana. Anak-anak makaruka masigi makapala. Karena lepuk makaruka de ya sa lalamajaha ko to masampaja mako atu. Apalagi ko masigi sidape sarang wale eto limon ito pasarang wale cici dega. Dito kako ko cawe pawale. Pak mega tu pawale. Dena paja nalinga balibolana tapi suara na miwale na nalingi balibolana ko puray panek dena kanalingi. Jadi iya ro paringerangnya. Don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua anta budallah sumpai pummu ka'annaka tarahu
pada sanrawe-rawe kata to pandrita makada pada kumuitai. Jadi sampai puamu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu narekode mulle pake yaro betongan ade mulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da puang Allah Taala mita ka. Yana dua. Jadi aku to masam paja pak don rupa tu. Iya ko iya tu pada ko siruntu memang iya na tu menre as-salatu mi'rajul mu'minin. Ken rimon ropong yang makadahu huwallahu alal arsis tawa. Yasi. Yan ang tunang ka makada mi'rajul mu'minin. Yan kumasapajang minre layasi. Allah! Malala makita. Katuche nga Allah! Hu akbar. Napelat tu. Ito. Aga na pake. As-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj tangga untuk naik tai alena tanyawa tak kalena naik tai alena menre siolongi kenri onrona tarima sampajang nabita ina okiro menre yana rumah kada Allahu alal arsis tawa yase monro menre yase nabattu langi naik tai siolong siolapi pong Allah Taala nasang alena napa makada akbar kepake ya tapi mako marukai nana itu liwat China. Pak dia namanya si sambu, tulis silaga kata berena Allah. Dito kagak kowe. Yang kedua, iya rona to, fa illam takun tarahu, narekode tu layaro, fa innahu yaraka, ya kibano makadanai taka po Allah Taala. Nasabang kato dalele pake. Wallahu akrabu min hablil warid. Iya rupuang Allah Ta'ala lebih macawe ini ura alongi. Macawe tau? Apa ya kau ura alongi saliwa mopi. Ya kupuangnya kan meliputi. Karena tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi aja na menre. Nade na mabela. Ia mimpai makadaki mabela pada mu ngerangi. Ia ku ngerangi si sumpun ni pada ko HP. Ia ku makanjamu jaringannya. Tata si sambung tapi ya kau majai jaringannya namo si cawe kat dek tu namanya si sambung makko mati itu nang katu ati cerminan nur yokko ni romu palalo iga makiro iya na tu nakada denendre makabami Allahu akbar nakada magai nanaita ka po Allah Taala aja nanay ko lo sapai pa sila da si ko sapai ya kibano makada naita ka selesai magampa-gampa cede ya na tunang katau pole bolana de pana malampu tatto na nakata dere gimpe mopi de lasut tama Allahu akbar eta si sambung meman na yatu tapi ya deu sapaka tau make tu pak na rekomanan na ya apalagi ko matole ina pertama pajai iya Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikiri bawa cuku dena kana cenga kole masih cukup mimakoy masikiri si tembus memang ni atinna na lalalori masigie langsung tama kata bere nasaba si sumpu memang ni atin nari waktu nasalain na bolana de na kananan na yo pui di telu batang na pertama Allahu akbar pajai de na si sumpung akhirnya jadi madu bang jadi di mani bawa ke kami tola tapi ya ko ya ke magampang lalam manamo yana to kota reka makadai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanaita ka yakin makadanaita pada kong ka CCTV makadanaita ka pong Allah Taala selesai yaitu ampai ko to masampajang aja na to mamako apa angkal palanna de na wadding batal di sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang pangkato to masampajang Allahu akbar makbami de gaga de na kedo timun iya mina kedo ka kada Allahu akbar Sami Allah dega kana baca ilalan ngati ni dena wedding mesti ada lafaz yana tu nakada na lapakang ililla na sabak lapalang na tokang nyati na sabak peringerang na tatong ilan roale na sabak pangkaukang lapak lillah bismillah alhamdulillah subhanallah mak baca ki pada ya titik moni tapi aja to sinaliwa angkat tu Allahu akbar naganggu itawe de na wadding sa wisasan na dilarang juga dalam agama
Dena wadding. Pada mia tu koto sidap pete masampaja Pak Bu. Dena wadding iya tu iganggu tahu na makat domana ngalelewe. Pangkat tu yo sidap pe masampaja mapat di mana Allah. Ku akbar. Awe angkat tu tola aja minasapa. Anak pas sampaja tu limurusu aja. Itu kagak kowe. Angka mematoje sahaba kan makade nabi tanasuro nabi taparapa isap itu. Tapi sebelumnya podangi langkah nabi tamakade ya. Langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacau dani puang Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka. Dena kerani gini gilo mak jopa kan ngejena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya rona kaje yang kata tu tutul dia nak kaje mana pergi cugi cuma pura ni kat tengah je kasi lolo. Angka jamaah ku pura tanaika yang pawisang. Nah sa ustaz de toro madosa ko dolo masige masampaja. Maka daka mabela ga bolata pole masige na sa macabela ada. Na iya ko kak lego-lego ku buang ustaz ko na masige tepa. La tanaku na sa tenala masige. Dakwai madosa ki na say makalilla je na sa di makokoan na dito biasa. Magi nasa na makokoan na tuli agangguan manasa di koloka mas berejama. Kabe ko yasang nasan kasije ajara baru. Na pemuja nasa ngangkana iya ro. Ya nasa ko tol masampaja de pa nasa to kata bere tuling kami man nasa tuli gicu-gicu pura ni kat tengah jenasa kasi lolo pura ki sujung kasi lolo dako pakihe kami memohat desa makanya nabi tanasuri sama parapa isapna angka parapa ipalipalin na si bapa lipaling angka to parapa eje na pada aje tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sama de ni rulet tambay lebar na iya ko aje wat dirangka. Makanya makna kaca inola setang peko ni koran kabatita inola yawana makira jadi iya na bawa he bahuewe iya na paling he pasilap ko rapat itu iya ko iya yawai ka dena nanti masalah taput na pudangin aku biringi ko sa dena tembo napatakap biro ko si dapeta kada yaman parapa je mo ganggu ka rasa wah kana tu solusina nasa cidi ustaz kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahayat aku mah iya ro nasa tapet-tapet na lima na macam masya na ka nasa cakado-kado mako na din ako aja ro biasa nasa runtuin ako iya ko iya tuidi salah tanya iya ro nasa mato sinang ka daku mah kadami na bitay ako masampaya ko iten romus suju iya ko mataya ko itay pak jalo mo tanya pak jalo na tay suro kimitay pak jalo ta mabelala day mata tamaliwan itu pak katuto mako tu ali na salah-salah na tawin na pasalah ali na makabela matan na lili mako na tanya surongi jadi aja na taparatikan iya ro pak jalo na lupa-lupa na aja tanya urusata ye nasa bayar oke doy pak jalo nang kami matohat di sana cuma demi gaga tau panrita pasti kami maga kedona pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah angka to maka da de ya kita pilafsul jalalah asyhadu alla ilaha illallah kedoy wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kedoy jadi kita pilapas-lapas Allah kedoy angka to maka dade iyaro nabi ta ko masyahadai tembus tatenre atinna macu liman natenre ko masyahada ayan na ro nakedo liman na ay di manibawa keke meki patap-patap imako di manibawa yang penting de nako kiolo na te iya ko kumiro len na di manibawa de na la urusu ya ko ye makiro pa mega tongas angka tongas satu to melu pada itongang inabita maga batena nabita solli maga koroko inabita melo to ngapa pada angka to makada yang penting kata bereko nakanang kata berek nakani cede di mana tembus ni nasading na balepan angka to ina makai tayarona pasi tembus napa Allahu akbar ini mani bawah tapi angka tapi nah ya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya maki
maki Pak. Ka iya 2 jari. Iya telu. Angka tunasa tau pandrita maka ada 2 tamas sarang, telu tamalaisang. Iya kok kata berei, napa si cawe kang ipak jelo na si baindo liman na. Na tak buka iya, imaku iya. Magi na si cawe kang, ini kah huruf ha. Iya alipu, lamam pertama, lamam madua huruf ha. Maka dia okina Allahu. Lapsul jalala Allah. Jadi napa kau ni he? Allah. Nasabah Allah. Iya romatu ko makdakai. Iya teluewe napa si runtu ya. Iya duet tadang yokwe malempui napa si betu si bawa jantun makanya igatangi cedek lau kiri napa itandra iya napa ilau oko puang Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi paringerangi dilalang isaliwang si betul lau rialena. Karena pakai itu jadi Allahu Akbar mata iya tu kotamai. Ya mato tu nala sikiri la ilaha illallah tamanya tu menre no tama ya na tu nangka kedo la ilaha illallah ya na tu tama itu Allah angka tu rate ban la ilaha illallah itu kiat dia bisa gitu. Iya itu yang dipakai makanya 2 jari iya mato ti pakai koto matahaya iya indo 5 ewe na tumpa ipak jelo na sorong imendre si lampu capa utu de na layolo makwe sama cepa si lampu capa utu capa jari ko matahaya ki mako si lampu ye tapano isi kuta imonri pasto si lampu si ba amputu itulah murad di sulap apa de na lak di tu de na kurang ko si lampu iolo si lampu tu imonri iya ko maliwang iolo elapa imonri. Peringatan Isra wal Mi'raj yang pada siang hari ini mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik karena ini hikmah Isra dan Mi'raj. Angkate manaka panitiata. Jadi meloi pancaji sampajange benteng dalam agama. Iya ko benteng berarti pelindung. Jadi ro sampajange melo ialah sapuh. Melo ialah pala, melo ialah perlindungan dalam kehidupan. Pas sekali. Jadi sempajan no bicara, aja no bicara sejarah perjalanan Nabi ta dalam Isra Mi'raj. Sempajangnya nah. Makoye. Sininna pakasiwengi angkena paturu pong Allah Ta'ala angka mana gunana. Angka mana non sanre akke guna imma girilino makotori akhirat. Ia ro puasai pengendalian hawa nafsu. Ia ro pasidakai supaya narampe madece ngitawe na malomo dalle atau mabela pole ri abalai. Ia ro haji perjuangan. Si bawa mengetahui sejarah perjuangan Nabi dan ziarah ia sampajange pakakasak na paturu pong Allah Ta'ala lauri atanna supaya wadingi sifat bicara langsung si bawa pun nah itu fungsinya sholat. Iya na tu ampai pak bu sinin na jama-jamange makanja kokui sampajange ilau meloki pamulai si di jama-jamang sampajat tonroi mangilau. Yare ga angka aga-aga ta cinai sampaja ta pake mangilau betongan na asam pajangi oko ilala sampaja to mangilau aja ni saliwan na Pak Mega tahu pura pimak dari salah na pamilau dong terlambat jadi ya koto mas sampajan na to mangilau dong maka rakin roni onron na Pak Ustaz nasaba angka mana baca 2 telu petunjuk poleri tau pandrita berdasarkan hadis Nabi memahami hadis Nabi onron milaudor ilalas sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya kolatu iyyaka nasta'in lepangi
okoro makanja to mangilaw at to ati ipake aja ni palapalang. Nasabaya tu Fatihah tak bagi dua. Ayat pamulangnya pengakuan, ayat madua pengakuan toh, ayat ketiga pengakuan, ayat keempat tak bagi dua. Pengakuan sebab permintaan, ayat kelima keenam dan ketujuh permintaan. Makanya tu Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala marajapak kamasi dan ia marajapak carinna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin pengakuan toh. Sininna papuji ang kamanangi pangololo ko po mapunangi sininna alangi. Ar-Rahmanir-Rahim pengakuan. Puang marajapak kamasi dan ia marajapak carinna. Maliki yaumiddin pengakuan. Idi mi puang mapunai esok kiamat. Iyyaka na'budu pengakuan. Idi mi puang usompah. Maka dati iyyaka nasta'in napai permintaan. Imonrina ya ro pak donga mana na tu? Ihdinas siratal mustaqim pak donga. Siratal ladzina an'amta alaihim pak donga. Gairil maghdubi alaihim waladdallin pak donga. Jadi ya tu Fatihah tak bagi dua. Si tengah pengakuan, si tengah pak donga. Jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro. Nasaba iya na tu dialog si bawa pun Allah Ta'ala okoni romilau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato masampajan nilau dong. Maka dari ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato masampajan rilalanna mihrabna. Aga pak donganna Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilaw yo kala sampaja. Jadi matangangi tatto mas sampaja ngokilalanna onra sampajan naro mihrab pasanna nangilaw lori po Allah Ta'ala milawi jawija dan Allah kasih. Jadi onrok kami nam makanja mangilaw narekoto sipak bicara langsung si bapung Allah Ta'ala. Nasaba de na urusu malaikat idi si urusuk langsung puang Allah Ta'ala. Ia miko pura ki mak beresalang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah napaki milau dong malaika jolo catai deni lapor lai catai aso kami sipi napa na lapor malaika yang kedua aso sini. Jadi ya ko aso salasa itilau dong na catak mi malaikat as-soraba na catak si kami si timatu na lapor. Ya gimeta prosesna. Tapi iya ko oko ki sampajangnya mangilaw langsung puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat. Iya na tu nakada iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Ia na tu ampai sampayangnya dena wading campur pangkau kalian. Ia ko ibadalangnya wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku tu mas sampajan atau manontong batal sampajang. Apalagi kau mandre, yan tu ampai kau mas sampajang, nang kay si magoro na to pura mandre nang kanandro koro aja na takatsa ilillah. Ang kato to limacan na ilillah na mas sampajang. Naruntuk kamay o koro nang kanandre si polo tamai, batal tu sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya tu ampai makanja ko to pura mandre to masika gigi. Nah kalau masigi masampajan atau sebelum sholat makanya mak jeneki angkero makalimong mo. Yan naro pacingi. Walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudu itu dalam membersihkan, tapi mensucikan. Jadi itu jenne etannya fungsi na mape paci ya sana mak bisa tapi mape pacing mensucikan. Yan tu ampai kong kanaji sioko watakalewe ilaga ijolo napato mak jenne.
Atau pura ki mak jenne na toges sa najisi, de tu na batal jenne. Pura ki mak jenne talejak taimanu, de na batal jenne ta tu. De minawat dingi mas sampajan na saba najisi kangi. Tapi de na rusak jenne ta. Jadi aku pura ki mas sampaja tapi jak taimanu, loban ni mak bisa kaje, aja na tak jenne. Itu bahan ya. Mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak de mina cocok to mas sampajan na sabang kan najisi anajisi kan ya sanna makanya ibisai biaro najisi aja na to mak jenne na sabak de na batal jenne agami pe pabatal jenne sige sai arone makunrai tanya muhrimna oli pada oli degaga palapina ko manuru Imam Syafi'i. Angka tau makada angka pasahwat, angka kontak, angka tau makada berhubungan pitawe. Di mani bawah. Ya ko meki matika iman tasyafi. Namolah kaye tiye wasiges sabu rusak to jenne. Payatulah kaye tanya muhrim tak Imam Syafi'i. Suami itu bukan muhrim karena mahram itu syaratnya dua, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lain nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Ya, akhir tapi engkau Tuhan desa maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau mas sampaja dena nak jenne pemang maka dia manta sapi aganda na bau. Iya ko ulun na bau kang kasali sapat nah. Berarti dia nak gesai. Na dia na batal ko ibawi ng kamu palapi na kali na sigisa maka na si Aisyah pura nabit matinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita law sapuru runtu mapamulay ajena usapu lattu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne na lakaye ko sigese si baba inena pajame man ni masampaja nabita nauruntu isuju maka dai manta sapi mas sampaja giha na dena yamanan atau suju mas sampaja itu jadi nak dena melot tarima ya ina nakadena sige sauli na lakay si baba inewe dega kapal pina ina batal sampajang jadi hati-hati ki ibu ko si gandeng ilakay talo masigi na makatanitan ni natako sige sa itu ajenne ki habe amang ko pandapat na lena pangulutay man tasabi iya isi salah tapi dia na cocok ia pendapat ibawa lo Makkah apa ia na musim haji na ia melo tapake dia tak haji tarewa lo mi maka mata apa lo mi maka mak jenne apa ia tak boleh jenne kan yang silap porone rewa siki mak jenne dia na latu tahu apa tah makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Marek gitu Pak jene kang makabela. Makanya ya ke Indonesia menyamang. Onron nama kunre majene si barone liangi. Pintu tamu masigi elalan nama kunre elalan narone liangi. Sapna rone si basapna rone masalah. Makanya ya ko sige sayang kami itu makaleliang. Itu cocok ipake ke Indonesia. Apalagi kau masang pajalore kau masigi tadi na penuh. Iya. Deto kapan nasi lapu-lapu teh kok masang pajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya na onna sampajangi yang pertama kuyaka na abu dua yaka nastain. Yang kedua makanja toti yonrei milau doang nareko ibace walak dolin mangilau dongi jolo napaki mangami. Onroya tu milau doang makanja to. Aja nalapakan ililah atau hati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Ternyata sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Kapi waktu makan jat nareko matahaya ki sebelum mat bersalam. Angkat pak dongang ibaca koro. Fil alamina innaka hamidun majid napi sambung agak Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika
Napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Apa lamir? Mega tugas na Pak Ustaz oke. Dena pala ijamana doa penutup na tahaya. Angka pesan na nabita Pak Bu, Okko Mu'az bin Jabal. Agana sa nabita, usi kaya Mu'az, lau pasak ko Mu'az, la tada'anna fi kulli duburi sholatikum, ajak lalu mututu itungka sampajammu, antakula kecuali angkai mupuada, yare kamu baca, Allahumma inni epot tabantu kak kasih ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pun untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika epon tapancaji wiye sampajange ujamewe sampajak kamina suku risesemu. Nah sabak dega katau masampaja sempurna to ya ko tanya paringeran na lese bacaan ya ko baca tanya bacaan lese garakan ta salah. Dia tugas suku tongang. Maka na mo maga kanja na baca na tata engkah. Napakanjaki paringaran na lupay rakaat na. Napakanjaki baca na lupay. Maega denule suku atal luaga kami lupa kanjaki. To mangaji lagi, cik dimi perhatikan madari mo pang kasalah. Apalagi na reko teluy paringerang baca gerakan. Jadi telu to ko sampajangnya. Tapakanjaki telu ya. Ya nang katau rokok nasa nabita de na lampu lakana sujud de na lampu lakana iya na tupelolah kami na makalasi iya maka de nabita panga kami na makalasi tau minnawe hilalas sampajang maka nabi kesawa ya Rasulullah angka kape tau minnaw ko sampajang maka nabita angka maka de kegana maka nabita iya tau rokok tau sujud de na lampu lakana iya na tupelolah kami na makalasi. Biasa tuh kata rokok aku dito gago ko tapi engka to besa tau masampajang nguruntuk makaleleang iya rokok to rokok si lampu ilaka si bawa poncinge malampu makadai ko riwaya iya ko rokok inabita ni tariway kacah na ipatada ngokolaka na dena tak bolo berarti makanja lampuna tapi angka tahu uruntuk dena rokok maliwang yulun na layawa na palimanan loko aluruna dena kutuna jadi ya rotaya dena rokok makalicuai kasih salah tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapade cengi meman nih takala yu ingera paringeranya kie jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakka icede ulu menre dena no yakka ulu icede menre na donga ulu icede nasaba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrak tak suju naya ko suroko ki makona dena taraka cede ulu deni rita onroge sujud tu indok kajewe milai rita makanya perintah agama di saat sholat riwat tutatota ite onro sujuta rokok ki ita toy matahaya ki ita toy tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jelo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalette ni pakite loko pak jelo iya ko oko ki kamput takera masampajang iya namona rekotolo masjidil haram to masampajang ku yolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama jadi aja to si toko maka tapi cukup ki de Ka'bah na tita iya mi koko ki kampota cuku oko ki sujanangnya roe suku ki onroe sujud aja nak jili-jili mata
Pangkat oje itu tahu masam paja Allahu Akbar kata utama. Nah curi pak kita. Itu jadi tapi dia tuh kagak kok dia kagak. Iya. Kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun raye Maria waice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun raye Maria wai tu cek de ulutta na ututa berarti maliwang ice de layawa. Makanya liman na makun raye sikuna de na lari lau saliwang lari lau laleng. Iya ko aroanewe lari masu sikuna suju imakoto lari lau saliwat toy iya makun raye nak toli lari tamay kata bere imakun raye ede to nak liman ilala tomi aroanewe mi masu maka dai sabae waddi nola unta pallawangal liman na si bawa ajena nabita koroko jadi roko ya ronewe masu cede liman na tak buka ya makun raye ina tamay ha solli makun raye ede to nali wala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aronewe o si lampu ido do cilina angka potorone solli makbami Allahu Akbar sampai jam makun raye mina jame itu jadi ya rohat desa asa tapi iya ro makutana makun rai maka dia gay di makun rai ko to masam pajam ya Rasulullah pada matoga roanewe maka nabi taide rapatkan sikumu ya kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakenna napita pergalangan apa ya tu makun rai ko pita di palle solesokan nak pergalangan ye batal di sampajanna dan sabat tak buka auratna kemudian mega dinakan naya iya mega nakan nama tu iya ko okkoi bikin na iman tasyapi bu iya to allong ngewe aurat nasabatannya wajahun iya sange wajahun wiriyawana sadange si batu iya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat makanya ko masalisapa ki na tak gatatama salisapa kana pita yawana sadatta batal sampajang nasaba tak buka aurat deh maya ganina kana mana sani mega lau sarankan ki saya sarankan kamu macam muki mak balanca kosopi to macam muki mak balanca ceo deh takati o kosopi talkum Malaysia angkat tu talkum angka kosak na layolok koy pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini menutupi iya tuh makan jalak dak salisapa dan itu di Malaysia begitu cuma ini jarang oke lalu salisapa na di makun rai tamaka gayang kani cimpak-cimpak kiase nah iya tuh makun rai pala limanna tanya aurat rupanna tanya aurat tapi selain itu menjadi aurat makanya uluat na makun raye aurat jadi ya kong kasalisapat nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen re padan tenek kedo-kedo makoy batal itu sampajanta karena syarat sahnya salat menutup aurat nah ya kota bukai aurat tak berarti batal di sampajanta iyo poroanewe manyamang apa aurat na cedek mi lutuna migang kaposina makanya namo malipa binaseng Korea si mas sampajang selesai urusan dia makun raya dia namanya jadi nah makanya hati-hati tapahan ibu ya ko iya ro ulu halusu etannya rambu asan na bulu dia nama rigaga tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar kapapitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak. Dah paham ibu?
May kani malas sa ulo. Aliki sa lisapa iya rongke, katong kakosa na layolo. Ada memang penutupnya itu. Jadi engka patutu nak ko jadi ako napasang yero sa lisapa langsung nagatang yero nakadangan ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masolya lina tubo nulit taluratum sabu. Daripada yero 3 juta mulai Surabaya matingka-tingka kan cipa-cipa rampa-rampa makwe. De matonas sa sampayang. Ya tomi kumalampa itay na pake. Ya kolay masampaya perlu ya merukat dikang itu lina pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iya ro sampayangi melo iyala benteng. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampayangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacagah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi. Pole aga anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar. Pole anu masalah. Jadi dua rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sampaja. Jadi itu na separ sampaja dia na pacecireng. Ya ko pas sampajang ite dia na makalasilasi. Ya ko pas sampajang ite makomogor pas sampajang ko manya. Mak balu ide na kurat timbangan na. De na pak beleang. Makomoro bo. Makuye. Madaring ka to tanay ka na sostas. Piko jepe anu na pas sampajan na pak beleang. Pas sampajan na korupsi. Oh makihe. Iya ro sampajange telu. Nomor sidi baca. Nomor 2 paringerang. Nomor 3 garakan. Iya ko malampe ibacana tay ko masampajangi mega ayak na baca, mega tu apalanna. Apa cid di hurupu 150 apalanna. 150. Siaga hurupu na bismillahirrahmanirrahim. 10 sera. 10 sera ikali 150. Berarti si sabbu syagaro melo talu sabbu apalanna napai bismillah. Jadi nigi kita umas sampajan na malampe bacana, malampe surai na baca, inak mai gay hafalanna. Ina tu ampai Abu Bakar madari mas sampajan na palatu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki mas sampajan ta palatu suratul Baqarah. Dun raka? Iya ko mas sampajan sunnah ki makanja ko yule dapi 30 ayat. Iya sena 40 buat di matopi 70 ayat. Sederhana ko masampaja sunaki 150 ayat. Maka do ba malampila ada ustaz na din na siya gaya pala magampang. Inna atayna tabaca ka 50. Na 100 na to 50 ayat Jadi ka kira. Iya naro tau lagu ulang. Inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar. Inna atayna kal kausar fasalli li rabbika. Iya len naro tau ulang. Den marigaga. Makanya tu ibaca ya tu nareko iya roati itu 5 susai papinat dingi tabaca inna atena dalam kondisi sedih amat yang ngi mati keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan. Yaitu Pak Burasara ini nawa inna atena. Iya miko tulimega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasrah. Tapak kuling-kuling italay pangupu yero. Baca ke 10 sidi na paki rokok. Kanja tu bu, mega berakat itu. Iya miko mapadipat dia lelewe. Madari makalawe mapadipat dia lele kustas. Magi na sama nama tanah mana ngaleleku. Baca ni ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Yero tu ulang-ulang. Amanah Rasul. Ya ko makale dewa pala ayat ustas kulallahu na. Kulallahu. Iya miko makutuki makasiwiang pada satu desa karo to. Bakitanga masalah ni teh na pecah karudu. Bang itai na bakitanga betongan na dito jaga na jama. Tapi magi na sa din na malas. Ang kasikiri na to.
Ibaca akatallupulo pitu. Katallupulo pitu ibaca. Aki baca. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Dibaca 37 kali. Insyaallah maringat tu alewe makasibing. Itu si kiri. Ya komeki matinro tabaca ya ro komitau ki makadade matinro le moto masampai subuh baki tanga kaki moto tabaca ya ro. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatallupulo pitu. Jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah bamanya pai monrinah. Iya, 37 kali. Tapalamu ya roto? Hah? Ya kode tapala ya romate bawa nih. Iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga membaca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal. Yang kata empat terus. Ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kau makutu-kutu maka siweng itu dibaca. Apa aja itu? Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu fadilahnya. Kode nakapangi maka ini si jang ustaz macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi nangka imam masampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan nah. Tapi ia ko paringerange makanja naruba ahlak. Tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na baruba ahlakna. Namo 50 tahun masampaja to 5 komo itu. Tau kalasi na law masampaja makalasi matoi. De gaga barubahan na papalapalang na sampaja pure masampaja papalapalamoy. Nasabah yang bisa merubah akhlak adalah kehusyuan dalam sholat. Jadi makampai tanra itu ya nang katau deh na berubah nama sampajang ai ya na tunak na tau pandita pas sampajak baca bi tapi ya tu ya sange maringerak deh na yang mana na teh maca ya na tumpai ko to maka imam mak dupa-dupang de tu ya tu pak makare makanja elada ya baca na tanya tu ya tu yang penting tujumu ibacana aja na yero makare makanja elagona de nasabak magai angka tahu macam mak baca tapi dia na macam maringerang tapi angka tahu macam maringerang tapi dia na makanja lada bacana ika makiro rata-rata ya tu tahu matoe biasa makanja peringeranna tapi bacana makotom itu lagorio loh pengaji lompoh nasa kita ya mau patu arese na aryawana adapan na ulama leplaben ya mau patu iyo ponana makoko magampan nih jadi ukun itu ampai aja takana makanja ya ko urutan ngimang yang pertama ahli fikih kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namopat kepala Quran kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasabah iya ro imangnya mesti paham fikih. Namun apalah Quran iko dia paham fikih. Makanya imam itu makanya sengkang itu luar biasa karena ada kiai muda itu mahat ali belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya aku makan kiai muda memang. Itu luar biasa itu. Ya jadi itu nah sengkang itu Pak luar biasa kita orang Wajo ini sangat bersyukur. Karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada almarhum al-maghfur lah. Itu luar biasa tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ. Karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asadia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela pas sekolah agama ya nata. Tapatano ko pas sekolah agama. Ya nyaman aja itu ko mas sekolah agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Na isap baca na sampajangnya papura na guru. Ya mikode nang kana guru agama na may mainga melari law kega ade pato nang kamua guru iya jadi namo parema ko pura mo mapasantereng aja mo tapaturan no magay nasaba na isapa dongengit makaduwi ko wite battana yano mana kana pala iro na pura na guru battato mi ha jadi makiro
Jadi aja tapaturan nya na sekolah agama mo anak ta. Akaran nuki angka nak guru itu namo si tahu ngoko pesantrennya. Mega toje tu tomatona sa cialak da je ya lo pesantrennya nak kustas. Desi san namelo maka gampang bawa bani la koro. Koda bani kada lo bani ko pesantrennya nak namo si minggu mimulari. Yang penting tama ko. Kangang kananya pewa mato ko suri mondri. Kada puran itu bapak pesantren po ngali na to tu lari. Kama kiro. Iya kong kana kaciat tama pura bani kada na amon ripi mendaftar ko lo jo pesantren si minggu. Lo jo ma pesantren kila ko ro. Yang penting pura ko tama si minggu. Ya non ro na ko tu si minggu na lari. Ya na tama na pesantrennya rewa ni bolata masa pajasuna mi lodo. Po angkai ro atatta he wijak kumeka mite madeceng. Melo kak mite ma guru agama tacan ninga nga atin na monro ko raja nasu. Pong Allah Ta'ala maling hidayah monro ko tu. Tasarahkan ni lo pong makoy itu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na lo Makkah. Degaga padang pasir, degaga tanat-tanat metu, maka pala natari si baba inena, tapi na penangkura ko pong Allah Ta'ala. Atam mo pong. Degaga na sa bapas suramu itu. Yan na tunilaw dong. Alingi acan ninga tamo kilala non rong Nari ko macan ninga tinatama na bawa mana ngisinin nero Andre na. Ina tu ampe ko makkang kamana rupa Andre we. Kaju panasa ang kaibalo. Nadi ka panasa tu ko mana ka kaju panasa. Ang kamana ko makka bajabu elat tu makka. Ang kamana padahal makko manibate na patugas ko bandare. Tahangi Andre labak mana moy magay don na Nabi Ibrahim. Ini tu nak kada tau pandrita ya muak balu-balu na makunru pangalie baca don na Nabi Ibrahim tama tu tay mangalyo ko tu yan ta sapa niya ro pak gurut. Sapai. Dan itu doanya Nabi Ibrahim yan tu ampai macina mana telau Makkah pangumre de na paja malaw lisu pokona nalabirang ide nanre no malunra pasipulu di supaya loy umrah don na Nabi Ibrahim ya tu lailawa sita lalo lalo Singapura ilawe te Singapura lalo Afrika Selatan ni ilawe Afrika lalo Thailand ni pokok na de makay ganola don na Nabi Ibrahim iya yan tu nakada kong kamasigi cia maro pak bere jamaah na suruh imange baca kepa ko pure mak bere salah ko sampajang isai aja na salai onrong ko tu na baca ya tu insyaallah ya tu masigi malo mo tawe masumba malo mo tawe tamu mak bere jamaah sapa ni padongan kau podami to aja na tu ko melo to ki podak kali ya mu baca itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajangnya peringerang maka dah kega dia seperingerang ustaz kega seperingerang apa ku cara ni ngerapong Allah Ta'ala dan kanirita pak ku tanah salah-salah itu pak asapik ku cara ni ngeraden nang kanirita na din kada po ngeje ita ka apa ya ko purai mu ita demo ngerang itu munawana-nawa ini apa ya takada makwa modele na makwa pannawa-nawa man itu yan tu ampai ko to masampaja yatte ni tutu mate apa ya ni tutu mate manali to kama binta-binta maridi mapute nasa ni nakapa puge malaikat nakapang iya manira nalalu itu angka makwa tapi angka watuna ni pakai ya tu angka iya kongka barita poleki iya na tu ni pakai ya tu itu tu imatengko tibaca ya ko muba ya ro maka dede la sa pacapurang ni yan na to napakit tapi di na dibuka ya ro pak iya napake banyak ulama kita dulu pak itu biasa maka guru ta ailaw ko iya na to la sa pacapuran itu biasanya jadi itu biasa maka mamaku minatututu imatan na maka agar na baca de itong kana birasal lagi katalul patalapay ya rowita ko guru ta na paguro nga maka na baca ya apa ayat ya sange tahu nak cidim yami tumege sange rupatap yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutu kuiko ya matuku tahu ya jadi itu yang dia tapi aja na dito ya makoka manyamakan ka HP itu halo kino tu yo po biasa kung katay sapa oy masampaya sunnah istihara minta petunjuk mudah-mudahan kasih ang kebolaan guru takut tolo memiwisi runtu na di ka HP tolat tubuh ka ko bone tolawu ka ko sinjay yo pumakoka langsung SMS di mana posisi
nasa di rumah OTW, ay selesai. Makanya manana lalu makokoy, yan ang kana serlo, tanpa makana 300 meter depan belok kiri. Dega kana tuntungi materu. Iyo po biasa dega, lepa makutana di sakara kenroy. Nah, sekarang lebih mudah teknologi. Padahal upasangnya maka nak kegaya sa paringerang maka day tau panrita pa hakiki. Iya sange paringerang, iya kodena na to maringerang, enak pa itu ya sa paringerang. Jadi ya ko to maringera berarti dia pa to maringera. Iya kodena to maringera berarti maringera ni. Ya mato to makaday angkay na de, ya kodei angkay. Ya ko to de na pahang malasaw do. Karaga na nasa gusta sili-sili ni lo. Makoy o sa jelas ka cede. Iya ko makada iya sange paringerang, iya ko de na to maringera na to betungan na. Iya ko mingerang ipuangi de na mungkin ang kasewa-sewa mingeralen. Iya tingerang ipuang Allah Ta'ala de na mungkin tingera sandalata, tapi iya tingerang sandalata de na mungkin tingera puang Allah Ta'ala. Iya na to maknana iya ko angkay de, iya ko de angkay. Kita coba-coba nih kan. Kata bere Allah. Iya na batu paringerangnya lo ripuangnya tak de mana itu sewa-sewa. Iya na to maknana de nulle masjid di ataya na puangnya. Yan ang kataw maka de motorok wingara matipuang ita upusan niya to. De malasasalay. Apa de nulle masih di? Ta coba ni garetes ye. Makanya tu paringarangnya de nulle mananungangnya, de nulle. Masumutama pada koto motor to. Yan aleko calagana palampusi. Yan pele palampusi. Apalagi ko lalamajayo lah. Kaya sa lalamajaha. Imam matarete bacana. Anak-anak makaruka masigi makapala. Karena lepuk makaruka diingat ya sa lalamajaha ko to masampaja mako atu. Apalagi ko masigi sidape sarang wale eto limon ito pasarang wale cici dega. Dito ka ko cawe pawale. Pak mega to pawale. Dena paja nalinga balibolana tapi suara na miwale na nalingi balibolana ko puray panek dena kanalingi. Jadi iya ro paringerangnya. Don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua, anta budallah sumpai pumu ka'annaka tarahu pada sandrawe-rawe kato to pandrita makada pada kumuitay. Jadi sumpai pumu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu nareko de mulle pakai ya robat to kana de mulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da puang Allah Ta'ala mita ka yana dua. Jadi aku to masam pajak pak don rupa tu iya ko iya tu pada ko siruntu memang iya na tu menre as-salatu mi'rajul mu'minin ken rimon ropong maka dahu huwallahu alal arsistawa yasi. Yan ang tunang ka maka mi'rajul mu'minin ya kumasapajang minre layase Allah malalam makita katucenga Allah ku akbar napelat tu gitu. Aga napake as-salatu mi'rajul mu'minin mi'raj tangga untuk naik tay alena tanyawa tak kalena naitai alena menre siolongi kenri onrona tarima sampajangnya nabita ina okiro menre yana romakada Allahu alal arsi istawa yase imonro menre yase nabattu langi naitai siolong siolapi pong Allah Ta'ala nasa nalena napa makada akbar kepake ya tapi mako marukay na itu liwat China pak dia namanya si sambu tulis silaga kata berena Allah Dito gago ko Yang kedua, iyaro na to, pa illam takun tarahu, narekode tu layaro, pa innahu yaraka, yakibanno makadanay taka po ang Allah Ta'ala. Nasabang ka to dalili pake. Wallahu akrabu min hablil warid. Iyaro po ang Allah Ta'ala lat di macawe na yung raalong. Ang cawe to? Apaya ko raalong sa liwang mopi.
Ya kupuangnya kan meliputi. Karena tu nakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi aja na menre. Na de na mabela. Ia mimpai makadaki mabela pada mu ngerangi. Ia ko ngerangi si sumpun ni pada ko HP. Ia ko makanjamu jaringannya. Tata si sambung. Tapi ya kau majai jaringannya namo si cawe kat dek tu namanya si sambung makku mati itu nang katu ati cerminan nur yoko ni romu palalo iya makiro iya natu nakada denendre makabami Allahu akbar nakada magai nanaita ka po Allah taala aja nanay ko lo sapai pasila da si ko ko sapai ya kibano makada naita ka selesai magampa-gampa cedeye ya natu nang katau pole bolana de pana malampu tatto na nakata dere gimpe mopi de lasutama Allahu akbar eta si sambung meman na yatu tapi ya de usapaka tau make tu pak na rekomanan na ya apalagi ko matole ina pertama pajai iya Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikri bawa cuku denang kana cenga kole masih cukup mimakoy masikri si tembus memang ni atinna na lala lori masigie langsung tama kata bere nasaba si sumpu memang ni atin nari waktu nasalain na bolana de na kanan na yo pui di telu batang na pertama Allahu akbar pajai de na si sumpung akhir ya jadi madu berubang jadi di mani bawa ke kami tolak tapi ya ko ya ke magampang lalam manamo yan to kota reka maka dai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanaita ka yakin makadanaita pada kong ka CCTV makadanaita ka pong Allah taala selesai yaitu ampai ko to masampajang aja na to mamako apa angkal palanna dena wadding batal di sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang pangkato to masampajang Allahu akbar makbami dega de kedo timun iya mina kedo ka kada Allahu akbar Sami Allah dega na baca ilalan ngati ni dena wadding mesti ada lafaz yana tu nakada na lapakang ililla na sabak lapalang na tokang nyati na sabak peringerang na tatong ilan roale na sabak pangkaukang lapa lillah bismillah alhamdulillah subhan mak baca ki pada ya titik moni tapi aja to sinaliwa angkat tu Allahu akbar naganggu itawe dena wadding sawisasan na dilarang juga dalam agama dena wadding pada mia tu koto sidap pete masampaja pak bu dena wadding iya tu iganggu tawe na makat domana ngalelewe pangkat tu yo sidap pe masampaja mapat di mana Allahu akbar awe angkat tu tolai aje minasapa pas sampaja tuli murusu aja itu kago koe angka mematoje sahaba karena makanya nabi tanasuro nabi taparapa isap itu tapi sebelumnya pudangi langkah nabi tamakanya langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega ga caunut dani puang Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak bukai. Denah kerani gini gilo mak jopakan ngejena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya rona kaje yang kata tu nak kaje mana pergi cugi cuma pura ni kat tengah je yang kasih lolo. Angka jamaah ku purat tanaika yang pawisang nasa pa ustaz de toro madosa ko deulo masigi masampajang maka daka mabela ga bolata pole masigi nasa maca belada na iya ko kalego-lego ku buang ustaz ko na masigi tepa la tanaku na sa tanala masigi dakwai madosa ki nasa makalilla je nasa sa di makoko na dito biasa magi nasa na makoko na tuli agangguan manasa di koloka mas berejama tapi ku yasang nasang kasih ajarak baru na pemuja nasang angkana ya ro ya nasa ko tol masampaja de panasa to kata bere tuling kami mani nasa tuli gicu-gicu pura ni katanga je nasang kasih lolo pura ki sujung kasih lolo dako pakihem kami memohat desa makanya nabi tanasuri sabat parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapa lipaling angka to parapa eje na pada aje
Tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na paling-palingnya. Nah sama dia nirulet tambah lebar nanya. Iya kok aja lewat dirangka. Makanya makna kaca kinola setang. Peko ni koran kabatita inola yawana. Makira jadi iya na bawah he. Bahuwe. Iya na paling-paling he. Pasilap po rapat itu. Iya ko iya yawai kak dena nanti masalah. Tapos napudangin ako. Biringi ako sa dena tembok Napatakap biro ko si dapet kalayaman ng parapa je mumuganggu ka. Nasa wah kana to solusina. Nasa chidi pistas. Kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahayat. Da kuma iya ro nasa tapat-tapat na lima na macam. Masya na ka nasa cakado-kado mako. Na din ako je ro biasa nasa runto ako iya ko iya tuidi salah tanya iya ro. Nasa mato sinangka. Da kuma kadami na bitte ya ko masampaya ko iten ro musuju. Ya ko mataya ko itay Pak Jallo mutanya Pak Jallo natay suro kitay. Pak Jallo ta. Pabelala dai matata maliwang. Ito ba katoto mako to ali na salah-salah natawi na pasalah. Ali na makabila batan na lili mako na tan surongi. Jadi aja nata paratika ngiro Pak Jallo nata lupa-lupa na tan urusata. Nasa bayar oke doy Pak Jallo nang kami matohat di sana. Cuma demi gaga tau panrita pasti kami maga kedona. Pole kana galau kiri angka maka da malapalang. Ya na ki mani bawa keke. Meki pata-pata imako ide mani bawa. Yang penting de na ko kiolo na te. Iya ko kumiro len na ide mani bawa. De na la urusu ya ko. Makiro pa. Mega tongas angka tongas satu tau melu pada itu ngang inabita. Maga batena nabitta solli maga koroko inabitta melo to apa pada angka to makada yang penting kata bereko nakanang kata berek nakani cede di mana tembus ni nasading na balepan angka to ina makai tayarona pasi tembus napa Allahu akbar ini mani bawah tapi angka tapi nah ya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya maki maki Pak. Iya dua jari. Iya telu. Angka tu nasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang, telu tamalaisang. Iya kok kata berei napa si cawe kang Pak Jallo na si baindo liman na. Na tak buka iya, imaku iya. Magi na si cawe kang ini kah huruf H. Iya alipu. Lama pertama, lama madua huruf H. Maka dia okina Allahu. Lapsul jalala Allah. Jadi napa kau ni Allah. Nasaba Allah. Iya romatu ko madakai. Iya teluwe napa siruntu ya. Iya duet tadang yokwe. Malempui. Napa si batui si bawa jantuna. Makanya igatangi cedek lau kiri. Napa itanra iya. Napa ilau ko puang Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi paringerangnya di lalang isaliwang si betul lor yalena. Karena pakai itu jadi Allahu Akbar. Mata iya tu ko tamay. Iya mato tu nala sikiri la ilaha illallah. Tamay itu menre no tama. Yana tu nangka kedo la ilaha illallah. Yana tu tama. Itu Allah. Angkat tu rate bami la ilaha illallah itu kiat dari sang itu. Iya, itu yang dipakai. Makanya dua jari. Iya matoti pakai koto matahaya. Iya indo lima na tumpai Pak Jallo na sorongi menre si lampu capa utu de na layolo makwe sama cepa si lampu capa utu capa jari ko matahaya ki mako si lampu tapano isi kuta imonri pasto silam po si baam putue itulah murad di sulap apa de nalak di tu de nakuran ko silam pu iolo silam puti imonri iya ko maliwang iolo elap pa imonri. Peringatan Isra wal Mi'raj yang pada siang hari ini mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik karena ini hikmah Isra dan Mi'raj. Angkate manaka panitiata. Jadi meloi pancaji sempajangi benteng dalam agama.
Ia ko benteng berarti pelindung. Jadi ro sampajange melo ialah sapuh, melo ialah palak, melo ialah perlindungan dalam kehidupan. Pas sekali. Jadi sempajan no bicara, aja no bicara sejarah perjalanan Nabi ta dalam Isra Mi'raj. Sempajangnya nah. Makoye sininna pakkasiwengi angkena paturu pong Allah Ta'ala angka mana gunana, angka mana non sandre akke guna imma girilino makotori akhirat. Ia ro puasai pengendalian hawa nafsu. Ia ro pasidakai supaya narampe madece ngitawe na malomo dalle atau mabela pole ria balai. Ia ro haji perjuangan. Si bawa mengetahui sejarah perjuangan Nabi dan ziarah. Ia sampajange pakakasak na paturu pong Allah Ta'ala lauri atanna supaya wadingi sifat bicara langsung si bawa pun nah. Itu fungsinya sholat. Iya na tu ampai Pak Bu sinin na jama-jamange makanja kokui sampajange ilau meloki pamulai si di jama-jamang sampajat tonroi mangilau yare ga angka aga-aga ta cinai sampajat ta pake mangilau betongan na asampajangi oko ilala sampajat to mangilau aja ni saliwan nah. Pak Mega tahu pura pimak dari salah napa milau dong? Terlambat. Jadi ya koto mas sampajan atau mangilau dong? Maka rakin roni onron na Pak Ustaz. Nasaba angka mana baca? 2 telu patunjuk pole ritau pandrita berdasarkan hadis Nabi, memahami hadis Nabi. Onron milau dor ilalas sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya qolatu iyyaka nasta'in lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di palam-palam. Nasabaya tu Fatihah tak bagi 2. Ayat pamulangnya pengakuan, ayat madua pengakuan toh, ayat ketiga pengakuan, ayat keempat tak bagi 2. Pengakuan sebab permintaan. Ayat kelima, ke-6 dan ke-7 permintaan. Makanya tuh Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala merajapak kamasi dan ia merajapak carinna. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan toh. Sininna papuji ang kamanangi pangololoko po mapunangi sininna alangi. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Puang merajapak kamasi dan ia merajapak carinna. Maliki yaumiddin pengakuan. Idi mi puang mapunai wiaso kiamat. Iyyaka na'budu pengakuan. Idi mi puang usompah. Maka dati iyyaka nasta'in napai permintaan. Imon rina ya ro pak dongang mana na tu? Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Gairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi ya tu Fatihah tak bagi 2. Si tengah pengakuan, si tengah pak dongang. Jadi tak pakai guna iya ro ayat Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa pun Allah Ta'ala okoni ro milau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato masampajan nilau dong. Maka dari ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato masampaja rilalanna mihrabna. Aga pak donganna Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilau yo kala sampaja. Jadi matangangi tato masampaja ngokilalanna onra sampajan naro mihrab pasanna nangilau lori pong Allah Ta'ala milau wija-wija dan Allah kasih. Jadi onrok kami nama kanja mangilau narekoto sifat bicara langsung si bapuang Allah Ta'ala. Nasabak de na urusu malaikat. Ini si urusu langsung puang Allah Ta'ala.
Iya miko pura ki mak bere selang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, napaki millau dong malaika jolo catai deni lapor lai catai aso kami sipi napa na lapor malaika yang kedua aso sini jadi ya ko aso salasa itillau dong na catak mi malaika aso raba na catak si kami sipi matu na lapor ya gimeta prosesna tapi ya ko oko ki sampajangnya mangilau langsung puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat. Iya na tu nakada iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampajangnya dena wading campur pangkau kalian. Iya ko ibadah liangnya wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro, ma puasa ki wadi manana. Tapi aku tu mas sampajan atau manontong batal sampajan. Apalagi aku tu manre, yan tu ampai aku tu mas sampajan. Nang kay si magoro na to pura manre nang kanandro koro aja na takacca ilillah. Ang kato tu limacan ne lila na ko mas sampajan. Naruntuk kamay o koronang kanan resipolo tamai batal tu sampajata itu mestinya dilepas makanya tu ampai makanya aku tu pura mandre tu masih kak gigi nah kalau masih gigi mas sampajan atau sebelum sholat makanya mak jeneki angkero makalimommo ya naro pacingi. Walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudhu itu dalam membersihkan, tapi mensucikan. Jadi itu jene etannya fungsi nama pepace ya kesana mak bisa, tapi mape pacing mensucikan. Yana tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilaga ijolo napa to mak jene. Atau pura ki mak jene na toges sanaji si de tu na batal jene. Pura ki mak jenne talek jak taimanu de na batal jenne tatu de minawat dingi mas sampajan nasaba anajisi kangi tapi de na rusak jenne tak jadi aku pura ki mas sampaja tapi jak taimanu loban ni mak bisa kaje aja na tak jenne itu bahan ya mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak de mina cocok to mas sampajan nasaba angka najisi anajisi kan ya sanna makanya ibisai biaro najisi aja na to mak jenne nasabak de na batal jenne agami pe pabatal jenne sige sai arwane makunrai tanya muhrimna oli pada oli degaga palapina ko manuru Imam Syafi'i angka to makada angka pasahwat angka kontak angka to makada berhubungan pitawe di mani bawah ya ko meki matika iman tasyafi namolah kaye tiye wasige sabu rusak to jenne payatulah kaye tanya muhrim tak Imam Syafi'i suami itu bukan muhrim karena mahram itu syaratnya dua tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli naya bainewe lai nikahi dan digauli makanya istri itu bukan muhrim. Ya, akhirnya tapi ingka Tuhan desa maka dia Aisyah boleh Nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau mas sampaja dena na jenne pemang maka dia manta sapi aganda na bau iya ko ulun na bau kang kasali sapa nah berarti dia na gesay na dia na batal ko ibawi nang kamu palapi na kali na sigisa maka na si Aisyah pura Nabi tamatinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita lau sapuru runtuk mapamulay ajena usapu lattu ulunna suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko siges si baba inena pajame man ni masampaja nabita
nauruntu isuju maka dai manta sapi mas sampaja giha na dena yamanan atau suju mas sampaja itu jadi nak dena melo tarima ya ina nakadena sige saulina la kaya si baba inewe dega kepala pina ina batali sampajang jadi hati-hati ki ibu ko si gandeng ilakai talo masigi nama katanitan ni natako sige sa itu ajenne ki habe amang ko pandapat na le na pangulutay man tasabi iya isi salah tapi dia na cocok ia pandapat ibawa lo Makkah apa ia na musim haji na ia melo tapake dia ta haji tarewa lo mi maka matawa apa lo mi maka mak jenne apa ia ta pole jenne kan yang silap korone rewa siki mak jenne dia na latu tawa apa tah makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Marek gitu Pak Jene kang makabela. Makanya ya ke Indonesia menyamang. Onron nama kunre majene si barone liangi. Pintu tamu masigi elalan nama kunre elalan narone liangi. Sapna rone si basapna rone masalah. Makanya ya ko sige sayang kami itu makaleliang. Itu cocok ipake ke Indonesia. Apalagi kau masang pajalore kau masigi tadi na penuh. Iya. Deto kapan nasi lepo-lepo teh kok masam pajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya na onna sampajangi yang pertama kuyaka na abu dua yaka nastain. Yang kedua makanja toti yonroi millau doang nareko ibace walad dolin mangillau dongi jolo napaki mangami. Onroya tu millau doang makanja to. Aja nalapakan ilillah atau ati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Ternyata sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Kapi waktu makan jat nareko matahaya ki sebelum mat bersalam. Angkat pak dongang ibaca koro. Bil alamina innaka hamidun majid. Napi sambung agak Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tapalamir mega tugas na Pak Ustaz okoy. Dena pala ijamana do panutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu Okko Mu'az bin Jabal. Agana sa nabita usi kaya Mu'az lau pasak ko Mu'az la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkai mupuada ya rek kamu baca Allahumma a'inni epot tabantu kak kasih ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pun untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika epot tapancaji wiya sampajange ujamewe sampajak kami na suku risesemu. Nah sabak dega katau mas sampaja sempurna to. Ya ko tanya peringaran na lese bacaan. Ya ko baca tanya bacaan na lese garakan na tasalah. Dia tugas suku tongang. Maka na mo maga kanja na bacaan na tata engkah. Na pakanjaki peringaran na lupai rakaat na. Na pakanjaki bacaan na lupai. Maega denu le suku atal luaga kami lu pakanjaki. To mengaji lagi cik dimi perhatikan dari mau pangkasalah apalagi nareko telui peringerang baca gerakan jadi telu to kesampajangnya tapakan kita lu ya nang katau rokok nasa nabita dena lampu lakana sujud dena lampu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi iya maka dena bita panga kami na makalasi tau minawiri lalas sampajang makin nabi kesawah ya Rasulullah angka kape tau minaw ako sampajang
makin nabita angka makin ke kana makin nabita ia tahu rokok tahu suju dena lempu lakana ia na tu pelola kami nam makalasi biasa tu engkau tahu rokok aku dito gago ko tapi engkau tu biasa tahu masampajang nguruntuk makaleleang ia rokok to rokok si lempu ilaka si bawa poncingnya malempu makadai ko riwaya ia ko rokok inabita ni tariwaya kacah na ipatada ngoko laka na dena tak bolo berarti makanja lempuna tapi angka tahu uruntuk dena rokok maliwang yulun na layawa na palimana loko aluruna dena kutuna jadi ya rotaya dena rokok makalicuai kasih salah tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapade cengi meman nih takala yu ingera paringeranya kie jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakka icede ulue menre dena no yakka ulue cede menre na donga ulue cede na saba iya na tu ampai pasurangan iya kotor roko itai onrat tak suju na iya ko suroko ki makona dena taraka cede ulue deni rita onrage suju tu indok kajewe milai rita makanya perintah agama di saat sholat riwat tatota ite onro sujuta rokok ki ita toy matahaya ki ita toy tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jelo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalete ni pakite laku pak jelo iya ko oko ki kamput takera masampajang iyan namona rekotolo masjidil haram to masampajang ukuyolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama jadi aja tuh si toko maka tapi cukup ki de Ka'bah na tita aja na iya mi koko ki kampota cukup oko ki sujadangnya roe suku ki onro sujud aja na kajili-jili mata pangkat oje itu tau masampaja Allahu Akbar kata utama nah curi pak kita jadi tapi dia tuh kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun raye maria waice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun raye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang cek de layawa makanya limanna makun raye sikuna de na lari lau saliwang lari lau lalang iya ko aroanewe lari masu sikuna suju imakoto lari lau saliwatoy iya makun raye nak toli lari tamay kata bere imakun raye ede to na kwalimanna ilalatomi aroanewe mi masu maka dai sahabae waddi nola unta pallawangal limanna si bawa ajena nabi ta koroko jadi roko ya ronewe masuce de limanna tak buka ya makun raye ina tamai ha solli makun raye ede to nali wala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aronewe o si lampu ido do cilina angka potorone solli makbami Allahu Akbar sampai jam makun rai mena jam itu jadi ya rohat desa asa tapi iya ro makutana makun rai maka dia gai di makun rai ko to masampajang ya Rasulullah pada matoga ronewe makin nabi taide rapatkan sikumu ya kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakenna napita pergalangan apa ya tu makun raya kopi tadi pale solesokan nak pergalangan ya batal di sampajanna dan sabat tak buka auratna kemudian mega dinakan naya iya mega nakan nama tu iya ko okkoy bikinna iman tasyapi bu
Iya to allong ngewe aurat. Nasabatannya wajahun. Iya sange wajahun wiriyawana sadange si batu iya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun. Iya yawana sadange itu bukan wajahun. Jadi ini adalah aurat. Makanya ko masalisapa ki na tak gatatama salisapa tanapita yawana sadatta batal isampajang. Nasaba tak buka aurat deh. Maya ganina kan na. Mana saniya mega. Lau sarankan ki, saya sarankan. Kamu macam ki mak balanca kosopi to. Macam ki mak balanca CEO deh. Takati o kosopi talkum Malaysia. Angkat tu talkum, angka kosak na layolok ko. Pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini, menutupi. Ia tu makan jalak dak salisapa dan itu di Malaysia begitu. Cuma ini jarang oke lalu salisapa na di makun reta maka gayang kani cimpak-cimpak kiase. Nah iya tu makun raye pala limanna tanya aurat. Rupanna tanya aurat, tapi selain itu menjadi aurat. Makanya uluat na makun raye aurat. Jadi ya kong kasalisapat nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen re padan tenek kedo-kedo makoy batal itu sampajata karena syarat sahnya salat menutup aurat. Nah ya kota bukai aurat tak berarti batal isampajang. Iyo poro anewe manyamang apa aurat na cedek mi lutuna migang kaposina makanya namo malipa binaseng Korea si mas sampajang selesai urusan dia makun raya dia namanya jadi. Nah makanya hati-hati tapahan ibu ya ko iya ro ulu halusu etannya rambu asan na bulu dia nama rigaga tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar. Kapapitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak. Dapahan ibu. Nih gani malah saulu. Aliki salisapa ia rongke, katung kakosak na layolo. Iya, ada memang penutupnya itu. Jadi engka patutu nak ko jadi ako napasang iro salisapa langsung nagatang iro nakadangan ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dia itu nama soleh lina tubuh nulit taluratum sabu. Daripada ya rotak 3 juta, mulai Surabaya, matingka-tingka kan cipa-cipa rampa-rampa makwe. Dia matona sa sampajang. Ya tomi kumalam pa itay na pake. Ya kolay masampajang perlu ya merukat dikang itu lina pake. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iya ro sampajangi melo iala benteng. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacagah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi. Pole aga anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar boleh anu masalah. Jadi dua rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sampajang jadi itu na separ sampajang dia na pacecireng ya ko pas sampajang ite dia na makalasilasi ya ko pas sampajang ite makomogor pas sampajang ko manya mak balu ide na kurat timbangan na dia na pak beleang makomoro makuye madaring ka tanay ka na sostas pikko jepe ano na pasampajan na pabalep pasampajan na korupsi makihe iya ro sampajange telu nomor di baca nomor 2 paringerang nomor 3 garakan
iya ko malampe ibacana tay ko masampajangi mega ayat na baca mega tu apalanna apa cid di huruf 150 apalanna 150 siaga huruf na bismillahirrahmanirrahim 10 sera ikali 150 berarti si sabbu syagaro melo talu sabbu apalanna napai bismillah. Jadi nigi kita umas sampajan na malampe bacana malampe surai na baca inak mai gay hafalanna. Ina tu ampai Abu Bakar madari mas sampajan apalatu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki mas sampajan apalatu suratul Baqarah. Dun raka iya ko mas sampajan sunnah ki makanja ko yule dapi 30 ayat. Iya sena 40 buat di matopi 70 ayat sederhana ko masampaja sunnah ki 150 ayat maka do malam pela ada ustaz na dia nasiaga ya pala magampang inna ataina tabaca ke 50 na 100 na tu 50 ayat jadi kira iya naro tau lagu ulang inna ataina kal kausar fasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar inna ataina kal kausar fasalli li iya len naro tau ulang dia nama digaga makanya tu ibaca ya tu nareko iya roati itu 5 susai papinat dingi tabaca inna ataina dalam kondisi sedih amat yangangi mate keluarga tak baca surah al-kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan yaitu Pak Burasara ini nawa inna ataina iya miko tulimega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah al-insyirah alam nasrah tapak kuling-kuling italai pangupu yero baca ke 10 sidi napaki rokok kanja tu bu mega berakat nih iya miko mapat-dipat dia lelewe madari makalawe mapat-dipat dia lele kustas magi na samana matana mana ngaleleku baca nih ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah yero ulang-ulang amanah rasul ya ko makale dewa apala ayat ustas kulullahu nah kulullahu iya miko makutuki makasiwiang pada satu biasa karo to bakitanga masalah ni tay na peca karudu bangitay na bakitanga betongan na dito jaga na jama tapi magi na sa din na malas ang kasikiri na to ibaca akatalupulop itu ibaca agi baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali insyaallah maringat tu alewe makasiwing itu sikirina ya komeki matinro tabaca ya ro komitau ki makadade matinro le moto masampaja subuh bakitanga kaki moto tabaca ya ro ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupulop itu jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah mamanya pai monrina iya 37 kali tapalamu ya roto hah ya kode tapala ya rumah tebawan nih iya jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu ada juga membaca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal yang kata terus ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali iya insyaallah ya kau tahu makutu-kutu maka siwang itu dibaca aja itu saya dapatkan itu di kitab hikmah jadi itu fadilahnya kode nakapangi maka ini si jang ustaz macaram kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan nah tapi iya ko paringerange makanja naruba akhlak tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na baruba akhlakna namo 50 tahun masampaja to 5 komo itu tahu kalasi na law masampaja makalasi matoi de gaga barubahan na papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoy nasabah yang bisa merubah akhlak adalah kehusyuan dalam sholat. Jadi magampai tanra itu
Yan ang kataw din na baruba na masampayang ay yan na tunakala tahu pandai tahu pas sampayak baca binya. Tapi iya tu ya sange maringerak dia na yamanan na tayo maca. Yan na tumpay ko to makaima mak dupa-dupang. Deto tu ya tu pak makare makanja elada e bacana tanya tu ya tu. Yang penting tujumu i bacana. Aja na ya ro makare makanja elagona. De nasabak magay angka tahu macam mak baca tapi dia na macam maringerak. Tapi angka tahu macam maringerak tapi dia na makanja elada bacana. Ika makiro. Rata-rata ya tu tahu matoy biasa makanja peringaran tapi bacana mako to itu lagorio loh. Pengaji lompoh nasa kita. Ya mau patu arese na aryawana i adapan na ula melepla. Ya mau patu. Iyo pun anak mako ko magampan nih. Jadi ukun itu ampai aja takana makanja ya ko urutan ngimang yang pertama ahli fikih. Kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namopat kepala korang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran, dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasaba iya ro imangnya mesti paham fikih. Namun apalah korang iko dia paham fikih? Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali. Belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya aku makan kiai muda memang. Itu luar biasa itu. Ya jadi itu nah sengkang itu Pak luar biasa. Kita orang Wajo ini sangat bersyukur. Karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada almarhum al-Maghfur lah. Itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ. Karena sanad ilmu itu masih nyambung ke guru tak. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakakna tu asadia luar biasa. Barakakna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela pas sekolah agama ya nata. Tamatano ko pas sekolah agama. Iya nyaman aja itu ko mas sekolah agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Na isap baca na sampajangnya papura na guru. Ya mikode nang kana guru agama na may mainga melari law ke ka ade pato nang kamu guru. Iya ya jinamo parema ko pura mo mapasantren aja mo tapaturan no magay nasaba na isapa dongengit makaduwi ko wite battana nyano mana kana pala iro na pura na guru. Battato mi ha jadi makiro jadi aja tapaturan no yana sekolah agama mo anak ta akaran nuki angka na guru itu namo sitaw nyo ko pasantren Mega toje tu tomatona sa cialak daje ya lo pesantrennya nak kustas. Desi san namelo maka gampak bawa bani la koro. Poda bani kada lo bani ko pesantrennya nak namo si minggu mimulari. Yang penting tama ko. Kangang kananya pewa mato ko suri mondri. Kada puran itu papa pesantren po kali na to tu lari. Kama kiro. Kong kana taciat tama poda bani kada na amon ripi mendaftar ko lo jo pesantren si minggu. Lo jo ma pesantren kila ko ro. Yang penting pun aku tama si minggu ya non ron aku tu si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milo dong po angkai ro atatta he wijaku meka mite madeceng melo ka mite ma guru agama tacan ninga nga atin na monro ko raja nasu po Allah taala maleng hidayah monro ko tu tasarahkan ni law po nga makwami tu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na lo Makkah degaga padang pasir degaga tanat-tanat metu maka pelah natari si baba inena tapi na penangkura ku po Allah taala atamu buang degaga na sa bapas suramu itu yana tunilaw dong alengi acan ninga teh tamo kilala non rong nari ko macan ninga tinatama na bawa mana ngisini nero andre na ina tu ampe ko makkang kamana rupa andre kaju panasa angkai balu dade ka panasa tu ko mana ka kaju panasa kamana ko makka bajabu elat tu makka ang kamana padahal makko mani batay na patugas ko bandare tahangi andre laba mana moy magay don na Nabi Ibrahim ini tu nakala tau pandrita ya mo balu-balu na makunru pangalie baca don na Nabi Ibrahim tama tu tay mangalyo ko tu nya ta sapa ni ro do pak guru sapai dan itu doanya Nabi Ibrahim ya na tu ampai macina mana telau Makkah pangumre de na pa aja malau lisu
Pokoknya nalabirang ide nanre no malunra pasipulu di supaya lo umrah. Don na Nabi Ibrahim ya tu. Lailawa sita lalu Singapura, ilawe te Singapura lalu Afrika Selatan ni, ilawe Afrika lalu Thailand ni pokoknya deh. Makanya kanola. Don na Nabi Ibrahim. Iya. Ya na tu nakada kong kamasigi cia maroa pak bere jamaah na suruh imangi baca kepa ko pure mak bere salah ko sampai jang isai aja na salai onrang ko tu na baca ya tu insyaallah ya tu masigi malo mo tahu masumba malo mo tahu tamu mak bere jamaah siapa ni padongan kau podami tu aja aga na tu ko melo to ki podak kali ya mo baca itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajangnya peringerang maka dah kega dia seperingerang ustaz kega seperingerang apa ku cara ni ngerapong Allah Taala dan kanirita pak tanah salah dia tu pak asapik ku cara ni ngeraden nang kanirita na dia kada puang je ita kak apa ya ko purai mu ita demu ngerang itu munawana ini apa ya takada makwa modele na makwa pannawana mani itu yan tu ampai ko to masampaja yatya ni tutu mata apa ya ni tutu mata manali to ka binta maridi mapute nasa ni nakapa pu ke malaikat nakapa iya manira nalalu itu angka makwa tapi angka watuna ni pakai ya tu angka iya kong ka barita poleki iya na tu ni pakai ya tu itu tu imateng ko tibaca ya ko muba ya ro maka dede la sa pacapurang ni. Yan na to napake tapi dia na dibuka ya ro pa. Iya. Napake banyak ulama kita dulu pakai itu biasa maka guru ta. Ailaw ko. Iya na to la sa pacapuran. Itu biasanya. Jadi itu biasa maka mamaku minatutu imatan na maka agar na baca. De itong kana birasalag katalul patalapay ya rovita ko gurutan apa guru nga maka baca ya. Apa ayat ya sange tahu nak cidim ya mitu mega ya sange rupatap yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutu kuiko ya matuku tahu ya jadi itu yang dia tapi aja na dito ya makoka manyamakan ke HP itu halo kino tu yo po biasa kung katay sapa oi masampaya sunnah istihara minta petunjuk mudah-mudahan kasi ang kebolaan guru tak tolo memewisi runtu na di ka HP tolat tubuh ka ko bone tolawu ka ko sinjay yo pumakoka langsung SMS di mana posisi nasa di rumah OTW ay selesai makanya manana lalo makoka yan ang kana serlo tanpa makana 300 meter depan belok kiri dega kana tuntungi materu yo po biasa dega lepa makutan nah sekarang lebih mudah teknologi padahal upasanya maka nak kegaya sa peringerang maka day tau panrita pa hakiki iya sange peringerang iya kodena na to maringerang napay tiya sa peringerang jadi iya ko to maringera berarti dia pa to maringera iya kodena to maringera berarti maringera ni iya matoto maka day angkay na de iya kodei angkay ya ko to din napahagi malasaw doon karaga na nasa gusta sili ni lo makuye o sa jelas ka cede iya ko maka da iya sange paringerang iya ko de na to maringera na to betungan na iya ko mingerang ipungi de na mungkin ang kasewa-sewa mingeralan iya tingerang ipung Allah Ta'ala de na mungkin tingera sandalata tapi iya tingerang sandalata de na mungkin tingera pung Allah Ta'ala iya na tumakna na iya ko angkay de iya ko de angkay coba-coba nih kata bere Allah iya na batu paringerangnya lo ripuangnya tak de mana itu sewa-sewa iya na tumakna na de nulle masjid di ataya na puang iya nang katau maka de motorok wingera matipuang tau upusan nya tu de mana sasalay iya apa de nulle masjid di ta coba digaretes ya makanya tuh paringarangnya denule mananungannya denule masumutama pada kotoma motor to ya naleko calagana palampusi ya na pele palampusi apalagi ko lalam majayo lah ya salalam majaha imam matarete bacana anak-anak makaruka masigi makapalla karena lepuk makaruka deget ya salalam majaha ko to masampaja mako atu
Apalagi kau masigi sida pe sarang wale eto limon itu pasarang wale cici dega. Dito kako ko cawe pawale. Pak mega tu pawale. Dena paja na linga bali bolana tapi suara na mi wale na nalengi bali bolana ko purai pane dena kanalengi. Jadi iya ro peringerangnya. Don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua, anta budallah sumpai pumu ka'annaka tarahu pada sanrawe-rawe kato to pandita makada pada kumuitai. Jadi sumpai pumu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu nareko demulle pake ya robat to kana demulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da pong Allah taala mita ka yana dua. Jadi aku to masam paja pak don rupa tu iya ko iya tu pada ko siruntu memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin ken rimon ropong ya maka dahu huwallahu alal arsistawa yasi. Yan ang tunang ka makada mi'rajul mu'minin ya kumasapajang minre layase Allah malalam makay ta katucenga Allah ku akbar napelag tu gitu. Aga na pake as-salatu mi'rajul mu'minin mi'raj tangga untuk naik tay alena tanyawa tak kalena naitay alena menre siolongi kenri onrona tarima sampajani nabita ina okiro menre yana romakada Allahu alal arsi istawa yase imonro menre yase nabattu langi naitay siolapi pong Allah taala nasa nalena napa makada akbar kepake ya tapi mako marukay na itu liwat China pak dia namanya si sambu tulis silaga kata berena Allah Dito gago ko Yang kedua, iyaro na to, pa illam takun tarahu, narekode tu layaro, pa innahu yaraka, yakibano makadanay taka po ang Allah Ta'ala. Nasabang ka to dalili pake. Wallahu akrabu min hablil warid. Iyaro po ang Allah Ta'ala labi macawe na yung raalong. Ang cawe to? Apaya ko raalong sa liwang mopi. Ya kupuangnya kan meliputi. Karena tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi aja na menre. Na de na mabela. Ya minpai makadaki mabela pada mo ngerangi. Ya ko mo ngerangi si sumpun ni pada ko HP. Iya ko makanja mo jaringange. Tata si sambung. Tapi ya ko majay jaringange na mo si cawe ka dito na may si sambung. Mako mati itu nang katuati cerminan nur ko ni ro mo palalo. Iga makiro. Iya na tu nakada dinendre makabami Allahu akbar. Nakada magay na naita ka po Allah Ta'ala. Aja na nay ko lo sapay pa sila na si ko mo sapay. Yakiban no makada naita ka salasay. Magampa-gampa cedeye. Yan na tunang kataw pole bola na de panamalang putato na nakata dere. Gimpe mo pi de lasut tama. Allahu akbar. Eta si sambung meman na yato. Tapi ya deu sapaka tau make tu pak na rekomanan na ya apalagi ko matole ina pertama pajayi. Iya Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikiri bawa cuku. Dena kana cenga kole masih cuku mimakoy masikiri si tembus memang ni atinna na lala lori masigie langsung tama kata bere nasaba si sumpu memang ni atinna riwatu na salain na bolana dena kana nanan na yo pui di telu batak na pertama Allahu akbar pajai dena si sumpung akhirnya jadi madu-madu bang jadi di mani bawa ke kami tolak tapi ya ko ya ke magampang lalam manamo. Yan to ko tareka makadai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanay taka yaki makadanay ta pada kong ka CCTV makadanay taka po Allah Ta'ala selesai yaitu ampai ko to masampajang aja na to mamako apa angkal palan na de na wadding batal di sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalam pangkato to masampajang Allahu akbar makbami
Dega dia nak kedo timun. Iya mina kedo ka kada Allahu Akbar. Sami Allah dega na baca ilalan ngati ni. Dia na wedding. Mesti ada lafaz. Yana tu nak kada na lepakang ililla na sabak lapalang, na tokang nyati na sabak peringerang, na tatong ilan roale na sabak pangkau kang. Lepak lillah. Bismillah. Alhamdulillah. Subhan. Mak baca ki pada ya titik moni-moni. Tapi aja tu sinaliwa. Angkat tu Allahu Akbar. Naganggu itaw dia na wedding. Sawisasan na dilarang juga dalam agama. Dia na wedding. Pada miya tu koto sidap petay masampaja pa bu. Dia na wedding iya tu iganggu tahu na makat domana ngalelewe. Pangkat tu yo sidap pe masampaja mapat di mana Allahu Akbar. Awe angkat tu tola aja minasapa. Pas sampaja tuli murusu aja. Itu kagak kowe. Angka mematoje sahaba kan makanya Nabi tanasuro Nabi taparapa isap itu. Tapi sebelumnya podangi langkah Nabi tamakadaya. Langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega gacaunut dani puang Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka. Dena kerani gini gilo mak jopa kan ngejena ya. Ya makanya yang rapat di sakaki tanya ya ronak kaje yang kata tu tutul nak kaje mana pergi cugi cuma pura ni kat tengah je kasi lolo. Angka jamaah ku pura tanaika yang pawisang. Nah sa Ustaz. De toro madosa ko deulo masigi masampaja. Maka daka mabela ka bolata pole masigi na sa macabela ada. Na iya ko kak lego-lego ku buang Ustaz. So ko na masigi tepa. La tanaku na sa tenala masigi. Dakwai madosa ki nasai makalella je nasa sa di makokoan na dito biasa. Magi nasa na makokoan na tuli agangguan manasa di koloka mas berejama. Tapi ku yasang nasang kasiji ajarak baru. Na pemuja nasa ngangkana ya ro. Ya nasa ko tol masampaja de nasa to kata bere tuling kami man nasa tuli gicu-gicu pura ni kat tengah jenasa kasi lolo pura ki sujung kasi lolo dako pakihe kami memohat desa makanya Nabi tanasuri sama parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapa lipaling angka to parapa eje na pada aje tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sama de ni rulet tambay lebar na iya iya ko aje wat dirangka. Makanya makana kacek inola setang peko ni korang kabatita inola yawana makira jadi iya na bawa he bahuewe iya na paling he pasilap we rapat itu iya ko iya yawai kak dena nanti masalah taput na pudangin aku biringi ko sa dena tembok napatakap biro ko si dapeta kada yaman ang parapa je mumuganggu kak nasa wah kana tu solusina nasa cidi Ustaz kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahayat da kuma iya ro nasa tapat-tapat na lima na macam masya na ka nasa cakado-kado mako na din ako aja ro biasa nasa runto ako iya ko iya tuidi salah tanya iya ro nasa mato sinangka da ko makadami na bitay ako masampaya ko iten ro musuju iya ko mataya ko itay pak jallo mo tanya pak jallo na tay suro kimitay pak jallo ta pabelala dai matata maliwan ito ba katoto mako to ali na salah-salah na tawin na pasalah ali na makabela matan na lili mako na tanya surongi jadi aja na ta paratika ngiro pak jallo na ta lupa-lupa na aja tanya urusata ye nasa bayar kedo pak jallo nang kami matohat di sana cuma demi gaga tau panrita pasti kangi maga kedona pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah angka to maka da de ya kita pilapsul jalalah asyhadu alla ilaha illallah kedoi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kedoi jadi kita pilapas-lapas Allah kedoi angka to maka dade iro nabi ta ko masyahadai tembus tatenre atinna macu liman natenre ko masyahada ayana ro nakedo liman na ay di manibawa keke meki patap-patap
tak imako ini mani bawa. Yang penting deh nak kau kiolo nate. Iya kau kumiro len nak ini mani bawa. Dia nala urusu ya kau. Iya. Makiro pa. Mega tongas angkat tongas satu tau melu pada itu ngang inabita. Maga batena nabita solli maga koroko inabita melo tonga pa pada angkat tong makada. Yang penting kata bereko. Naka kata berek naka ni cede di mana tembus ni nasading na balepan ni. Angkat toy nak makai tayarona pasi tembus napa Allahu Akbar. Ini mani bawah. Tapi angkat tapi nah, ya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda. Dan memang ada hadisnya. Maki ya. Maki Pak. Ka iya dua jari. Iya telu. Angkat tu nasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang, telu tamalaisang. Iya kok kata berei napa si cawe kang ipak jelo na si baindo liman na. Na tak buka iya, imaku iya. Magi na si cawe kang ini kah huruf H. Iya alipu. Lamam pertama, lamam madua huruf H. Maka dia okina Allahu. Lapsul jalala Allah. Jadi napa kau ni he? Allah. Nasabah Allah. Iya romatu ko makdakai. Iya teluewe napa siruntu ya. Iya duet tadang yokwe. Malempui. Napa si batui si bawa jantuna. Makanya igatangi cedek lau kiri. Napa itandra iya. Napa ilau aku puang Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi paringerangnya di lalang isaliwang si betul lori alena. Karena pakai itu jadi Allahu Akbar. Mata ia tu kau tamai. Ia mata tu nala sikiri la ilaha illallah. Tamai itu menre no tama. Ia tu nangka kedo la ilaha illallah. Ia tu tama. Itu Allah. Angkat tu rate ban la ilaha illallah. Itu kiat dia bisa gitu. Iya, itu yang dipakai. Makanya dua jari. Iya matoti pakai koto matahaya. Iya indo lima na tumpa ipak jelo na sorong imendre si lempu capa utu Dia na layolo makwe. Sama cepa isi lempu capa utu capa jari ko matahaya ki mako si lempu tapano isiku tak imonri pasto silam po si baam putue. Itulah murad di sulap apa. Dia nalak di tu dia nak kurang. Ko silam pu iolo silam puti imonri. Ia ko maliwang iolo elap pa imonri. Peringatan Isra wal Mi'raj yang pada siang hari ini mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik karena ini hikmah Isra dan Mi'raj. Angkatnya manakah panitia tak? Jadi meloi pancaji sempajangi benteng dalam agama. Ia ko benteng berarti pelindung. Jadi ro sempajangi melo ialah sapo, melo ialah pala, melo ialah perlindungan dalam kehidupan. Pas sekali. Jadi sempajan no bicara. Aja no bicarai sejarah perjalanan Nabi tak dalam Isra Mi'raj. Sempajangnya nah. Makoye. Sininna pakasiwengi angkai na paturu pong Allah Ta'ala angka mana gunana. Angka mana nonroy sanre ake guna imma girilino makotori akhirat. Ia ro puasai pengendalian hawa nafsu. Iya ro pasidakai supaya narampe madece ngitawe na malomo daleen atau mabela poler di abalai. Iya ro haji perjuangan. Si bawa mengetahui sejarah perjuangan Nabita dan ziarah. Ia sampajange pakakasak na paturu pong Allah Ta'ala lauri atanna supaya wadingi sifat bicara langsung si bawa buatlah. Itu fungsinya sholat. Iya na tu ampai Pak Bu sinin na jama-jamange makanja kokui sampajange ilau.
Meloki pamulay si di jama-jamang sampajat tonroy mangilaw. Yari ga angka agaga ta cinay sampajat ta pake mangilaw. Betuangan na as sampajang ni oko ilalas sampajat to mangilaw. Aja na isaliwan na. Pak Mega tahu pura pimak beresalan na pamilaw dong. Terlambat. Jadi ya ko to mas sampajan na to mangilaw dong. Maka nakenro ni onron na pa ustaz. Nasabang kamana baca. 2 telu patunjuk poleri taupan rita berdasarkan hadis Nabi, memahami hadis Nabi. Onron milaw dor ilalas sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kolatu iyyaka nasta'in lepangi okoro makanja to mangilaw atau ati ipake aja di palang-palang. Nasabaya tu Fatihah tak bagi 2. Ayat pamulangnya pengakuan, ayat madua pengakuan toh, ayat ketiga pengakuan, ayat keempat tak bagi 2. Pengakuan sebab permintaan. Ayat kelima, ke-6 dan ke-7 permintaan. Makanya tuh Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala marajapak kamasin dan ia marajapak carinna. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan toh. Sininna papuji ang kamanangi pangololo ko po mapunangi sininna alangi. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Puang marajapak kamasin dan ia marajapak carinna. Maliki yaumiddin pengakuan. Idi mi puang mapunai esok kiamat. Iyyaka na'budu pengakuan. Idi mi puang usompah. Maka dati iyyaka nasta'in napai permintaan. Ibon rina ya roh pak dongang mana na tu? Ihdinas siratal mustaqim pak dongang. Siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang. Gairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang. Jadi ya tu Fatihah tak bagi 2. Si tengah pengakuan, si tengah pak dongang. Jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa pun Allah Ta'ala okoni romilau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato masampajan nilau dong. Maka dari ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato masampajar hilalanna mihrabna. Aga padongan na Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilaw yo kelala sampaja. Jadi matangangi tato masampaja ngukilalanna onro sampajan naro mihrab pasanna nangilaw lori pong Allah Ta'ala milawi jawiyah dan Allah kasih. Jadi onrok kami nama kanja mangilau narekoto sifat bicara langsung si bapuang Allah Ta'ala. Nasabak de na urusu malaikat idi si urusu langsung puang Allah Ta'ala. Iya miko pura ki mak dere selang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah napaki milau dong malaikat jolo catak deni lapor lai catak. Aso kami si pinapa na lapor malaikat. Yang kedua aso sini. Jadi ya ko aso salasay tilaw doang nacatak mi malaikat. Aso raba nacatak si kami si pimatu na lapor. Jadi metta proses na. Tapi ya ko oko ki sampajangnya mangilaw langsung puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat. Iya na tu nakada. Iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampajangnya dena wading campur pangkau kalian. Iya ko ibadah liangnya wading ma puasa ki wadi manontong, ma puasa ki wadi matinro, ma puasa ki wadi manana. Tapi aku tomas sampajan atau manontong batal sampajan. Apalagi aku mandre. Yan tu ampai ko tomas sampajan nang kay si magoro na to pura mandre nang kanandro koro aja na takatsa ilillah.
Angka tu 5 can nilila na kumasampayag. Naruntuk kamay o koronang kanan resipolo tamai batal tu sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya tu ampai makanja ko to pura mandre to masika gigi. Nah kalau masigi masampajag. Atau sebelum sholat makanya mak jenneki angkero makalimong mo. Yan naro pacingi. Walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudhu itu dalam membersihkan, tapi mensucikan. Jadi itu jene etannya fungsi nama pepace ya kesana mak bisa, tapi mape pacing mensucikan. Yan itu ampai kong kanaji sioko watakalewe ilaga ijolo napa to mak jenne. Atau pura ki mak jenne na toges sanaji si, de itu na batal jenne. Pura ki mak jenne talek jak taimanu, de na batal jenne tatu. De minawat dingi mas sampajan nasaba anajisi kangi. Tapi de na rusak jenne tak. Jadi aku pura ki mas sampaja tapi jak taimanu, loban ni mak bisa kaje, aja na tak jenne. Itu bahan ya. Mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak. De mina cocok to mas sampajan nasaba angka najisi. Najisi kan ya sanna. Makanya ibisai biaro najisi. Aja na to mak jenne nasaba de na batal jenne. Agami pe pabatal jenne. Sige sai arwane makunrai tanya muhrimna oli pada oli. Dega palapina. Komanuru Imam Syafi'i. Angka to makada angka pasahwat, angka kontak. Angka to makada berhubungan pitawe. Di mani bawah. Ya ko meki matika iman tasyafi. Namolah kaye tiye wasige sabu rusak to jenne. Payatulah kaye tanya muhrim tak Imam Syafi'i. Suami itu bukan muhrim karena mahram itu syaratnya 2. Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lai nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Ya, akhirnya tapi ingka Tuhan desa maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau mas sampaja dena nak jenne pemang maka dia manta sapi aganda na bau. Iya ko ulun na bau kang kasali sapa nah berarti dia na gesay na dia na batal ko ibawi nang kamu palapi na kali na sigisa maka na si Aisyah pura nabi tamatinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita lau sapuru runtuk mapamulay ajena usapu lattu ulunna o suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko siges si baba inena pajameman ni masampaja nabita nauruntu isuju maka dai manta sapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja jadi nak dena melo tarima ya ina nakadena sige saulina lakay si baba inewe dega kapala pina ina batal sampajang jadi hati-hati ki ibu ko si gandeng lakay talo masigi na makatanitan ni natako sige sa itu ajenne ki habe amang ko pandapat na le na pangulutay man tasabi iya si salah tapi dia na cocok ia pendapat ibawa lo Makkah apa ia na musim haji na ia melo tapake dia ta haji tarewa lo mi maka matawa apa lo mi maka mak jenne apa ia ta pole jenne kan yang silap korone rewa siki mak jenne dia na latu tawa apa tah makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Maret gitu Pak jene kange makabela. Makanya ya ke Indonesia menyamang. Onron nama kunre majene si barone liangi. Pintu tamu masigi elalan nama kunre elalan narone liangi. Sapna rone si basapna rone masalah. Makanya ya ko sige sayang kami itu makaleliang. Itu cocok ipake ke Indonesia. Apalagi kau masampa jalur kau masigi tadi na penuh. Iya. Deto kapan na sila pula-pula kau masampa jang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya na onna sampajangi yang pertama kuyaka na abudu ayaka nasta'in. Yang kedua
makanja to yon remilau doang nareko ibace walad dolin mangilau dong jolo napaki mangami onroya tu milau dong makanja to aja nalapakan ililah atau ati pakai. Kemudian yang ketiga kendro riwat tu sujud tak makan jatuh ternyata sujud baca pura bawang semua sujud ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu tapi paling bagus di sujud terakhir kapi waktu makan jat nareko matahaya ki sebelum mat bersalam angkat pak dongang ibaca koro fil alamina innaka hamidun majid napi sambung agak Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal apa lamir Mega tugas na pa ustaz okoy. Di na pala ijamana do panutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu Okko Mu'az bin Jabal. Agana sa nabita usi kaya Mu'az lau pasak ko Mu'az la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkai mupuada ya rek kamu baca Allahumma a'inni eput tabantu kak kasih ala zikrika untuk si mata maringeral lokoridi wa syukrika tabantu toka pun untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika epun tapancaji wiye sampajange ujamewe sampajak kami na suku risesemu. Nah sabak dega katau mas sampaja sempurna to. Ya ko tanya peringaran na lese bacaan. Ya ko baca tanya bacaan na lese garakan na tasalah. Dia tugas suku to ngang. Maka na mo maga kanja na bacaan na tatta engkah. Na pakanjaki peringaran na lupai rakaat na. Na pakanjaki bacaan na lupai. Maega denule suku atal luaga kami lu pakanjaki. To mengaji lagi cik dimi perhatikan dari mau pangkasalah apalagi nareko telui peringerang baca gerakan jadi telu to ko sampajangnya tapakan jaki telu ya nang katau rokok nasa nabita dena lampu lakana sujud dena lampu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi iya maka dena bita panga kami na makalasi tau minnawe hilalas sampajang maka nabi kesaba ya Rasulullah angka kape tau minnaw ko sampajang maka nabi ta angka maka ke gana maka nabi ta iya tau roko tau suju dena lampu lakana iya na tu pelola kami na makalasi biasa tong katau roko aku dito gago ko tapi ingka to besa tau masampajang muruntuk makaleleang iya roko to roko si lampu ilaka si bawa poncinge malampu makadai ko riwaya iya ko roko inabita ni tariway kacah na ipatada ngoko laka na dena tak bolo berarti makanja lampu na tapi angka tahu uruntuk dena rokok maliwang yulun na layawa napaliman na loko aluruna dena kutuna jadi ya rotaya dena rokok maka dicuai kasih salah tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapade cengi meman nih takala yu ingera peringeranya kie jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakai cede ulu menre dena no yakai ulu cede menre na donga ulu cede nasaba iya na tu ampai pasurangan iya kotor roko itai onrak tak suju
Naya ko suro ko ki makona de na taraka ce de ulu de ni rita ronge sujud tu indok kajewe milai rita. Makanya perintah agama di saat sholat riwat tutatota ite onro sujuta rokok ki ita toy matahaya ki ita toy tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jelo Nah, maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalette ni pakite laku pak jelo iya ko oko ki kamput takera masampajange iyan namona rekotollo masjidil haram to masampajang ukuyolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama. Jadi aja tuh si toko Makkah tapi cukup ki de Ka'bah na tita aja na iya mi koko ki kampota cukup oko ki sujadange roe suku ki onro sujud aja na kajili-jili mata pangkat oje itu tau masampaja Allahu Akbar kata utama nah curi pak kita jadi tapi dia tuh kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun raye maria waice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun raye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang cek de layawa makanya limanna makun raye sikuna de na lari lau saliwang lari lau lalang iya ko aroanewe lari masu sikuna suju imakoto lari lau saliwatoy iya makun raye nak toli lari tamay kata bere imakun raye ede to na kwali manna ilalatomi aroanewe mi masu maka dai sahabae waddi nola unta pallawangal limanna si bawa ajena nadita koroko jadi roko-roko ya ronewe masuce de limanna tak buka ya makun raye ina tamai ha solli makun raye ede to na liwala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aronewe o si lampu ido do cilina angka potorone solli makmame Allahu Akbar sampai jam makun rai mena jam itu jadi ya rohat desa sah tapi iya ro makutan makun rai maka dia gai di makun rai ko to masampajang ya Rasulullah pada matoga ronewe maka nabi taide rapatkan sikumu ya kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakenna napita pergalangan apa ya tuh makun raya kopi tadi palle solesokan nak pergalangan nanya batal di sampajanna dan sabat tak buka auratna kemudian mega dinakan nanya iya mega nakan nama tu iya ko okoi bikinna iman tasyapi bu iya to allong ngewe aurat na sabatanya wajahun iya sange wajahun wiriyawana sadange si batu ya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat makanya ko masalisapa ki na tak gattata masalisapa kana pita yawana sadatta batal disampajang nasaba tak buka aurat deh maya ganina kana mana sani mega lau sarankan ki saya sarankan kamu macamuki mak balanca kosopi to macamuki mak balanca ceo deh takati o kosopi talkum Malaysia angkat tu talkum angka kosak na layolok we pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini menutupi iya tuh makan jalak dak salisapa dan itu di Malaysia begitu cuma ini jarang oke lalu salisapa na di makun rai tamaka gayang kani cimpak-cimpak kiase nah iya tuh makun rai pala liman na tanya aurat
Rupana tanya aurat, tapi selain itu menjadi aurat. Makanya uluat nama kunrai aurat. Jadi akong kasalisapat ng karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen repadan tenek kedo-kedo makoy. Batal itu sampajata karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Nah ya kota bukai aurat tak berarti batal isampajang. Iyo poro anewe manyamang apa aurat na cedemi lutu na migang kaposina. Makanya namo malipa binaseng Korea si mas sampajang selesai urusan. Iya makun raya dia namanya jadi. Nah makanya hati-hati. Tapahan nih bua, ya ko iya ro ulu halusu etannya rambu asan na bulu, dia nama rigaga. Tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar. Kapapitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak. Tapahan nih bu. Nih kini malah saulu. Aliki salisapa iya rongke, katung kakosak na layolo. Iya, ada memang penutupnya itu. Jadi engkau patutunak ko jadi ako napasang iro salisapa langsung nagatang iro nakadangan ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masolya lina tubo nulit aluratum sabu. Daripada iro 3 juta mulai Surabaya matingka-tingka kan cipa-cipa rampa-rampa makwe. De matonas sa sampajang. Ya tomi kumalampa itay na pakai. Ya kalau masa pajak perlu ya merusak dikang itu lina pakai. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iya ro sampajange melo iala benteng. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajange tanha anil fahsyai wal munkar. Nacagah yarek gaya na sampaja te sudah dibentengi pole agah anil fahsya pole anu makasolangi dan mungkar pole anu masalah. Jadi dua rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sampaja jadi itu na separ sampaja dia na pacecireng ya ko pas sampajang ite dia na makalasilasi. Ya ko pas sampajang ite makomor pas sampajang ko manya mak balu ide na kurat timbangan na de na pak beleang makomor bo ha makuye madaring ka to tanay ka na sostas pikko je peano na pas sampajan na pak beleang pas sampajan na korupsi oh makihe iya ro sampajange telu. Nomor sidi baca, nomor 2 paringerang, nomor 3 garakan. Iya ko malampe ibacana tay ko masampajang mega ayak na baca, mega tu apalanna. Apa cidi huruf 150 apalanna. 150. Siaga huruf na bismillahirrahmanirrahim. 10 sera. 10 sera ikali 150. Berarti si sabbu syagarap melo talu sabbu apalana napai bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana malampe surai na baca inak mai gay hapalana. Kena tu ampai Abu Bakar madari mas sampajan apalat tu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki mas sampajan apalat tu suratul Baqarah. Dun raka iya ko masampaja sunnah ki makanja ko yule dapi 30 aya iya sena 40 wat di mato 70 aya sederhana ko masampaja sunnah ki 150 aya maka do ba malampila ada ustaz na dia siaga ya pala magampang inna atayna tabaca ka 50 na 100 na tu 50 aya jadi kira iya naro tau lagu ulang inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna sa'anya ka huwal betar inna atayna kal kausar fasalli li iya len naro tau ulang dia nama digaga makanya tu ibaca ya tu nareko iya roati itu 5 susai papinat dingi tabaca inna atayna dalam kondisi sedih
Amateangan mate keluarga tak baca surah Al-Kautsar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan. Yaitu Pak Burasara ini nawa inna ataina. Iya miko tulimega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasara tapak kulik-kuling italai pangupu yero baca ke 10 sidi napaki rokok kanja tubuh mega berakat itu. Iya miko mapat-dipat dia lelewe madari makalawe mapadipat di jalele kustas magi na sama nama tanaman ngaleleku baca nih ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya ulang-ulang amanah Rasul ya ko makale dewa pala ayat ustas kulallahu nah kulallahu iya miko makutuki makasiwiang pada satu desa karo to bakitanga masalah ni teh na peca karudu bangitai na bakita nga betongan na dito jaga na jama tapi magi na sa di na malas ang kasikiri na to ibaca akatalupulop itu ibaca agi baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali insyaallah maringat tu alewe makasiwil itu sikiri na ya komeki matinro tabaca yero komitoki makadade matinro le moto masampai subuh bakita ngakaki moto tabaca yero ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupulop. Jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah mamanya pai monrina. Iya 37 kali. Tapalamu ya roto? Hah? Ya ko de tapala ya romate bawa nih. Iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Ada juga yang baca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal. Yang kata empat terus ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kota makutu-kutu maka siwang itu dibaca. Apa aja itu? Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu fadilahnya. Kode nakapangi makarmi ni si jang ustaz ya macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan nah. Tapi ia ko paringerange makanja naruba akhlak. Tapahnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na barubah akhlakna. Namo 50 tahun masampaja to 5 komo itu tahu kalasi na law masampaja makalasi matoi de gaga barubahan na papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoy na sabab yang bisa merubah akhlak adalah kehusyuan dalam sholat. Jadi magampai tanra itu yan ang kataw de na barubah na masampaja ay yan na tunakra taw pandrita pas sampaya baca bi tapi iya tu ya sange maringera de na yamanan na tayo matcha yan na tumpay ko to makaima mak dupa-dupang de to tu ya tu pak makare makanja elada baca na tanya tu ya tu yang penting tujumu ibaca na aja na yero makare makanja elagona de nasabab magay angka tahu macam mak baca tapi de na macam maringera tapi angka to tahu macam maringera tapi de na makanja lada bacana ika makiro rata-rata ya tu tahu matoy biasa makanja peringaran tapi bacana makotom itu lagorio loh pengaji lompoh nasa kita ya mau patu arese na aryawana adapan na ulama level ya mau patu iyo ponana makoko magampan nih jadi okon itu ampai aja takana makanja ya ko urutan ngimang yang pertama ahli fikih. Kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namopat kepala Quran. Kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran, dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasabaiyaro imangnya mesti paham fikih. Namun apalah Quran itu dia paham fikih. Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali. Belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya aku makan kiai muda memang.
Itu luar biasa itu. Jadi itu sengkang itu Pak luar biasa. Kita orang Wajo ini sangat bersyukur karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada almarhum al-maghfur lah. Itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ. Karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asadia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja nama bela pas sekolah agama ya nata. Tamatano ko pas sekolah agama. Iya nyaman aja itu ko mas sekolah agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Na isa baca na sampajangnya papura na guru. Ya mikode nang kana guru agama na may mainga melari law kega. Ade pato nang kamu guru. Iya. Ya jina mo parema ko pura mo mapasantereng. Aja mo tapaturan no. Magay nasa ba na isa pa dongengit makadawi ko wite batta na nyano. Mana kana pala iro na pura na guru. Betato nih ha. Jadi makiro. Jadi aja tapaturan nya na sekolah agama mo anak ta. Akaran nuki angka nak guru itu namo sitaw nyo ko pasantereng Mega toje tu tomatona sa cialak daje ya lo pesantrennya nak kustas. Desisan na melo maka gampang bawa bani la koro. Poda bani kada lo bani ko pesantrennya nak namo si minggu mimulari. Yang penting tama ko. Kangang kana ya pewa mato ko suri mondri. Kada puran itu papa pesantren po ngali na to tu lari. Kama kiro. Iya kong kana taciat tama poda bani kada na mondri pi mendaftar ko lo jo pesantren si minggu. Lo jo ma pesantren kira ko ro. Yang penting pun aku tama si minggu, ya non aku tuh si minggu na lari, ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milo dong, po angkai ro atatta he wijaku meka mite madeceng, melo kak mite ma guru agama, tacan ninga nga atin na monro ko raja nasu, pong Allah Taala maleng hidayah monro ko tuh, tasarahkan ni lo pong ya makwami tu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na lo Makkah. Degaga padang pasir, degaga tanat-tanat metu, maka pelah natari si baba inena, tapi na penangkura ku puang Allah Taala. Atamu puang. Degaga na sa bapa suramu itu. Yan na tunilaw dong. Alingi acan ninga teh tamo kilala non rong Nari ako macan ninga tinatama na bawa mana ngisinin nero Andre na. Ina tu ampe komakang kamana rupa Andre kaju panasa ang kaibalu. Dadi ka panasa tu ko mana ka kaju panasa. Ang kamana ko makka bajabu elat tu makka. Ang kamana padahal makko manibate na patugas ko bandare. Tahangi Andre labak mana moy magay don na Nabi Ibrahim. Ini tu nak kada tau pandrita. Ya muak balu-balu na makunru pangalie baca don na Nabi Ibrahim. Tama tu tay mangalyo ko tu. Yan ta sapa niya ro Pak Gurut. Sapai. Dan itu doanya Nabi Ibrahim. Ia na tu ampai macina mana telau Makkah. Pangumre de na paja malau disu. Pokona na labirang ide nan renu malunra pasipulu di supaya lo umrah. Don na Nabi Ibrahim iya tu. Lailawa sita lalo Singapura, ilawe te Singapura lalu Afrika Selatan ni, ilawe Afrika lalu Thailand ni pokok na de. Maka ya kanola. Don na Nabi Ibrahim. Iya. Yan na tu nakadakong kamasigi cia maroa pak bere jamaah na suruh imangi baca akap ko pure mak bere salak ko sampajang isay aja na salay onrano ko tu na baca ya tu insyaallah ya tu masigi malo mo tawe masumba malo mo tawe tamo mak bere jamaah sapa ni padongan kau podami to aja aga na tu ko melo to ki podak kali ya mo baca itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajangnya peringerang maka dah kega dia seperingerang ustaz. Kega seperingerang apa aku cara ni ngerapong Allah Taala dan kanirita pak ku tanah salah-salah itu pak asaptik ku cara ni ngeraden nang kanirita na din akada po ngeje ita ka apa ya ko purai mu ita demo ngerang itu munawana ini apa ya takana makwa modele na makwa panawanawa man ya tu. Yan tu ampai ko to masampaja ya tengi tutu mata. Apa ya ni tutu mata malali to kama binta-binta maridi mapute nasan ni nakapa pu malaikat nakapang. Iya manira nalalu. Itu angka makwa. Tapi angka watuna ni pakai ya tu. Angka. Iya kong kabarita poleki. Iya na tu ni pakai ya tu. Itu tu imateng ko tibaca ya ko mugba ya ro maka dede la sa pacapurang ni.
Yan na to napakit tapi dia na dibuka ya rupa. Iya. Napake banyak ulama kita dulu Pak. Itu biasa makan guru ta. Ailaw ko. Iya na tula sa pacapuran. Itu biasanya. Jadi itu biasa makan mamaku-maku minatutu-tutu imatan na makan agar na baca. Jadi itong kana birasal lagi. Katalul patalapay ya ruwita ko guru ta na paguro nga makan baca ya. Apa ayat ya sangi tahu nak cidim yami tumege sangi rupataw. Yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh. Ya matutu ko ya matuku tahu. Ah ya. Jadi itu yang dia. Tapi aja na dito ya makoka manyamakan ka HP itu. Halo, kino na to? Yo po biasa kung katay sapa, oy masampaya sunnah. Masampaya sunnah istihara minta petunjuk. Mudah-mudahan kasi ang kekebolaan na gurut ta ko tolo mimiwisi runtu. Na di ka HP tolat tubo ka ko bone. Tolo ka ko sinjay. Yo po makoka langsung SMS. Di mana posisi? Nasa di rumah OTW. Oh, ay selesai. Makanya manana lalo makoka yan ang kana serlo tanpa makana 300 meter depan belok kiri. Dega kana tuntungi materu. Yo po biasa dega lepa makutana desa kada kenroy. Nah, sekarang lebih mudah teknologi. Padahal upasanya makana nak kegaya sa peringerang maka day tau panrita pa hakiki. Ia sange paringerang, ia kodena na to maringerang, enak pa itiya sa paringerang. Jadi ya ko to maringera berarti dia pa to maringera. Ya kodena to maringera berarti maringera ni. Ya mato to makadai angkay na de, ya kodei angkay. Ya ko to de na pahang malasaw do ni. Karaga na nasa gusta sili ni lo. Makoy O sa jelas ka cede. Iya ko maka da iya sange paringerang iya ko de na to maringera na to betungan na iya ko mingerang ipungi de na mungkin ang kasewa-sewa mingeralen iya tingerang ipung Allah Ta'ala de na mungkin tingera sandalata tapi iya tingerang sandalata de na mungkin tingera pung Allah Ta'ala iya na to maknana iya ko angkay de iya ko de angkay coba-coba nih kan kata bere Allah ya na batu paringerangnya lo ripuangnya tak de mana itu sewa-sewa ya na tu maknana de nulle masjid di ataya na puang ya nang katau maka de motorok ku wingara mati puang tau pusan nya tu de malasa salai apa de nulle masjid di ta coba ni garetes ye makanya tu paringerangnya de nulle mananungannya de nulle masumutama pada kotoma motor to ya na leko calagana palampusi ya na pele palampusi apalagi ko lalam majayo lah kaya sa lalam majaha imam matarete bacana anak-anak makaruka masigi makapala kana lepo makaruka de ya sa lalam majaha ko to masampaja mako atu apalagi ko masigi sidape sarang wale eto limon itu pasarang wale cici dega dito kako ko cawe pawale pak mega tu pawale de na paja na linga bali bolana tapi suara na miwale na nalengi bali bolana ko puray pane de na kanalingi jadi iya ro paringerangnya don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dua, anta budallah sumpai pumu ka'annaka tarahu pada sanrawe-rawe kato to pandrita makada pada kumuitai. Jadi sumpai pumu seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu nareko de mulle pake yaro betongan de mulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da pong Allah Ta'ala mita ka iya na dua jadi ako to masampaja pak don rupa tu iya ko iya tu pada ko si runtu memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin ken rimon ropong ya maka daw huwallahu alal arsis tawa yasi yan ang tunang ka makada mi'rajul mu'minin ya kumasapajang minre layase Allah malala makita katucenga Allah ku akbar napelat tu itu aga napake as-salatu mi'rajul mu'minin
Mi'raj, tangga untuk naik. Naitai alena, tanyawa tak kalena. Naitai alena menre siolongi kenri onrona tarima sampajani nabita ina okiro menre. Yana rumah kada Allahu alal arsy istawa. Oh ya sei monro. Menre ya sei nabattu langi naitai siolong siolapi pong Allah taala nasangalena napa makada akbar. Kepake ya. Tapi mako marukai nana itu liwat China. Pak dia namanya si sambu, tulis silaga kata berena Allah. Dito kagak kowe. Yang kedua, iya rona to, fa illam takun tarahu, narekode tu layaro, fa innahu yaraka, ya kibano makadana ita ka po Allah taala. Nasabang ka to dalele pake. Wallahu akrabu min hablil warid. Iya rupuang Allah taala lebih macawe nanya ura alongi. Macawe to? Apa ya ko ura alongi salima mopi? Ya kupuangnya kan meliputi. Karena tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Jadi aja na menre. Nade na mabela. Ia mimpai makadaki mabela pada mu ngerangi. Ia ko ngerangi si sumpun ni pada ko HP. Ia ko makanjamu jaringannya. Tata si sambung. Tapi ya kau majai jaringannya namo si cawe kat dek tu namanya si sambung. Makku mati itu nang katu ati cerminan nur yokoni romu palalo. Iga makiro. Iya natu nakada denendre makabami Allahu akbar. Nakada magai nanaita ka po Allah taala. Aja nanay ko lo sapai pa sila da si ko mo sapai ya kibano makada naita ka selesai. Magampa-gampa cedeye. Ya natu nang katau pole bolana de panama lampu tato na nakata dere. Gimpe mopi de lasut tama. Allahu akbar. Eta si sambung meman na ya tu. Tapi ya deu sapaka tau make tu pak na rekomanan na ya apalagi ko matole ina pertama pajai. Iya Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikiri bawa cuku. Dena kana cenga kole masih cukup mimakoy. Masikiri si tembus memang ni atinna na lalalori masigie langsung tama kata bere nasaba si sumpu memang ni atin nari waktu nasalain na bolana de na kanan na yo pui di telu batang na pertama Allahu akbar pajai de na si sumpung akhirnya jadi madu berubang jadi di mani bawa ke kami tola tapi ya ko ya ke magampang lalam manamo yana tu kota reka makadai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanaita ka yakin makadanaita pada kong ka CCTV makadanaita ka pong Allah taala selesai yaitu ampai ko to masampajang aja na to mamako apa angkal palanna de na wadding batal di sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalam pangkato to masampajang Allahu akbar makbami de gaga de na kedo timun iya mina kedo ka kada Allahu akbar Sami Allah dega kana baca ilalan ngati ni dena wedding mesti ada lafaz yana tu nakada na lapakan ngililla na sabak lapalang na tokang nyati na sabak peringerang na tatong ngilan roale na sabak pangkaukan lapa lillah bismillah alhamdulillah subhanallah mak baca ki pada ya titi moni tapi aja to sinaliwa angkat tu Allahu akbar naganggu itawe de na wadding sa wisasan na dilarang juga dalam agama de na wadding pada mia tu koto sidap pete masampaja pa bu de na wadding iya tu iganggu tawe na makat domana ngalelewe pangkat tu yo sidap pe masampaja mapat di mana Allah ku akbar awe angkat tu tola aja minasapa pas sampaja tuli murusu aja itu kagak kowe angka mematoje sahaba kan makade nabi tanasuro nabi taparapa isap itu tapi sebelumnya podangi langkah nabi tamakade ya langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Dega ga caunut dani puang Allah taala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak bukai.
Dia nak kena gini lo mak jumpa kan ngegena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya ro nak kaje ka to dia nak kaje mana pergi cugi cuma pura ni kat tengah je kasi lolo. Angka jamaah ku pura tanaika yang pawisang nasa pa ustaz de toro madosa ko dolo masige masampaja maka daka mabela ka bolata pole masige nasa macabela ada. Na iya ko kalego-lego ku buang ustaz so ko na masigi tepa la tanako na sa tenala masigi da kwai madosa ki na sai makalella je na sa di makoko na dito biasa magi nasa na makoko na tuli agangguan manasa di koloka mas berejama kabe ko yasang nasang kasiji ajara baru na pamuje nasa ngangkana yero ya nasa ko tol masampaja de pa nasa to kata bere tuling kami man nasa tuli gicu-gicu pura ni kat tengah je nasa kasi lolo pura ki sujung kasi lolo dako pakihem kami memohat desa makanya nabi tanasuri sama parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapa lipaling angka to parapa eje na pada aje tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sama de ni rulet tambah lebar na iya ko aje wat dirangka makanya makna kaca inola setang peko ni koran kabatita inola yawana makira jadi iya na bawa he bahuewe iya na paling he pasilap ko rapat itu iya ko iya yawai ka dena nanti masalah taput na pudangin aku biringi ko sa dena tembok napatakap biro ko si dapeta kada yaman parapa je mumuganggu ka nasa wah kana tu solusina nasa cidi ustaz kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahayat aku mah iya ro nasa tapet-tapet na lima na macam masya na ka nasa cakado-kado mako na din ako je ro biasa nasa runtuy ako iya ko iya tuidi salah tanya iya ro nasa mato sinang ka dako makadami na bitay ako masampaya ko iten ro musuju iya ko matahaya ko itay pak jallo mo tanya pak jallo na tay suro kimitay pak jallo ta pabelala dai mata tamaliwan ito ba katoto mako to ali na salah-salah na tawin na pasalah ali na makabela matan na lili mako na tanya surong jadi aja na ta perhatikan iya ro pak jallo na lupa-lupa na aja tanya urusata nasa bayar kedoy pak jalo nang kami matohat di sana cuma demi gaga tau panrita pasti kami maga kedona pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah angka to maka da de ya kita pilafsul jalalah asyhadu alla ilaha illallah kedoy wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kedoy jadi kita pilapas-lapas Allah kedoy angka to maka dade yero nabi ta ko masyahadai tembus tatenre atinna macu liman natenre ko masyahada ayen ro nakedo limanna ai di mani bawa keke meki peta-peta imako di mani bawa yang penting de nako kiolo na te iya ko komiro len na di mani bawa de na la urusu ya ko makiro pa mega tongas angka tongas satu to melu pada itu ngang inabita maga batena nabitta solli maga korroko inabitta melo to apa pada angka to makada yang penting kata bereko nakanang kata berek nakani cede di mana tembus ni nasading na balepan angka to ina makai tayarona pasi tembus napa Allahu akbar ini mani bawah tapi angka tapi nah ya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya maki maki pak ka iya dua jari iya telu angka tu nasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang telu tamalaisang iya kok kata berei napa si cawe kan pak jallo na si baindo liman na tak buka iya imaku iya magi na si cawe kan ini kah huruf ha iya alipu lama pertama lama madua huruf ha maka dia okina Allahu lapsul jalala Allah jadi napa ko ni Allah nasaba Allah iya romatu ko madakai iya taluwe napa siruntu iya duet tadang yok malempui napa sibattu si bawa jantunna makanya igatang icedek lau kiri napa itanra iya
napailaw ko po ang Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi paringerangi rilalang isaliwang si Batullah rialena. Ang kana pakai itu jadi Allahu Akbar. Mata iya tu ko tamay. Iya matoto nala sikiri la ilaha illallah. Tamay itu menre no tama. Yan na to nang kakedo. La ilaha illallah. Yan na to tama. Itu Allah, 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 Allah. Ang katuturate ban la ilaha illallah. Itu kiat dia bisa gitu. Iya, itu yang dipakai. Makanya dua jari. Iya matoti pakai koto matahaya. Iya indo lima ewe na tumpa ipak jelo na sorong imendre silampui capa utu de na layolo makwe sama cepa isilampui capa utu capa jari ko matahaya ki mako silampui tapano isiku ta imonri pasto silampo siba amputu itulah murad di sulapapa de na lak ditu de na kurang ko silampu iolo silamputi imonri iya ko maliwang iolo elappa imonri peringatan Isra wal Mi'raj yang pada siang hari ini mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik karena ini hikmah Isra dan Mi'raj. Angkatnya manakah panitiata. Jadi meloi pancaji sampajangi benteng dalam agama. Iya ko benteng berarti pelindung. Jadi ro sampajange melo iala sapo, melo iala pala, melo iala perlindungan dalam kehidupan. Pas sekali. Jadi sampajan no bicara, aja no bicara sejarah perjalanan Nabi ta dalam Isra Mi'raj. Sampajangnya nah. Makoye. Sininna pakkasiwengi angkena paturu pong Allah Ta'ala angka mana gunana angka mana non roisandre akke guna imma girilino makotori akhirat iya ro puasai pengendalian hawa nafsu iya ro pasidakai supaya narampe madece ngi tawe na malomo dalle atau mabela poler ya balai iya ro haji perjuangan si bawa mengetahui sejarah perjuangan Nabi dan ziarah ia sampajange pakakasak na paturu pong Allah Ta'ala lauri atanna supaya waddingi sifat bicara langsung si bawa buana itu fungsinya sholat iya na tu ampai pak bu sininna jama-jamange makanja kokui sampajange ilau meloki pamulai si di jama-jamang sampajat tonroi mangilau yare ga angka aga-aga ta cinnai sampajat ta pake mangilau betuangan na as sampajangi oko ilala sampajat to mangilau aja ni saliwan na Pak Mega tahu pura pimak beresalan na pamilau dong terlambat jadi ya koto mas sampajan na to mangilau dong maka kenro ni onron na Pak Ustaz nasaba angka mana baca dua telu petunjuk poleri tau pandrita berdasarkan hadis Nabi memahami hadis Nabi onron milaudor ilala sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iya kana abudu wa iya kana stain ya kolatu iya kana stain lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di palang-palang. Nasabaya tu Fatihah tak bagi dua. Ayat pamulangnya pengakuan, ayat madua pengakuan toh. Ayat ketiga pengakuan, ayat keempat tak bagi dua. Pengakuan sebab permintaan. Ayat kelima, keenam dan ketujuh permintaan. Makanya tuh Bismillahirrahmanirrahim pengakuan. Nasaba asanna puang Allah Ta'ala merajapak kamasin dan ia merajapak carinna. Alhamdulillahirabbil alamin pengakuan toh. Sininna papuji angka manangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi. Ar-Rahmanirrahim pengakuan. Puang merajapak kamasin dan ia merajapak carinna. Maliki yaumiddin pengakuan.
idi mi puang mapunai wi esok kiamat. Iya kana abudu pengakuan, idi mi puang usompah, maka dati iya kana stain napai permintaan. Imon rina ya ro pak donga mana na tu ihdinas siratal mustaqim pak donga siratal ladzina an'amta alaihim pak donga gairil maghdubi alaihim waladdallin pak donga. Jadi ya tu Fatihah tak bagi dua, si tengah pengakuan, si tengah pak donga. Jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa pun Allah Taala okoni ro milau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato masampajan nilau dong. Maka dari ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi matangangi tato masampajan rilalanna mihrabna. Aga pak donganna Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Jadi mangilau yo kelala sampajan. Jadi matangangi tato mas sampaja ngukilalanna onro sampajan naro mihrab pasanna nangilolo ripong Allah Ta'ala milau wijah dan Allah kasih. Jadi onro kami namakanja mangilau narekoto sifat bicara langsung si bapuang Allah Ta'ala nasabak de na urusu imalaika ini si urusu langsung puang Allah Ta'ala iya mikopura ki makdere selang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah napaki milau dong malaika jolo catak deni lapor lai catak aso kami sipi napa na lapor malaika yang kedua aso sini jadi ya ko aso salasa itilau dong na catak mi malaika as-soraba na catak si kami si pimatu na lapor ya jimetta proses na tapi iya ko oko ki sampajangnya mangilau langsung puang Allah Ta'ala de na melalui perantara malaikat. Iya na tu nakada iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masompal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampayangnya dena wading campuru pangkau kalian. Iya ko ibadah liangnya wading ma puasa ki wadi manontong. Ma puasa ki wadi matinro. Ma puasa ki wadi manana. Tapi aku tu mas sampajan atau manontong batal sampajang. Apalagi kau mandre, yan tu ampai kau mas sampajang, nang kay si magoro na to pura mandre nang kanandro koro aja na takatsa ilillah. Ang kato to limacan ne lila na ko mas sampajang. Naruntuk kamay o koro nang kanandre si polo tamai, batal tu sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya itu ampai makanja ko to pura mandre to masika gigi. Nah kalau masigi masampajan atau sebelum sholat makanya mak jeneki angkero makalimom mo. Ya naro pacingi. Walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudu itu dalam membersihkan, tapi mensucikan. Jadi itu jene etannya fungsi nama pepace yang sana mak bisa, tapi mape pacing mensucikan. Yan tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilaga ijolo napa to mak jenne atau pura ki mak jenne na toges sanaji si de tu na batal jenne pura ki mak jenne taleja taimano de na batal jenne tatu de minawat dingi mas sampajan nasaba anaji si kangi tapi de na rusak jenne ta. Jadi aku pura ki mas sampaja tapi jatai manu loban ni mak bisa kaje aja na tak jenne. Itu bahan ya. Mega betul tu mak jenne memang de na batal jenne tak de mina cocok to mas sampaja na sabangkan najisi. Najisi kan ya sanna. Makanya ini saywi ro najisi aja na to mak jenne na sabak de na batal jenne. Agami pe pabatali jenne sige sai arwane makunrai tanya muhrimna oli pada oli degaga palapina ko manuru Imam Syafi'i
Angka to makada angka pasyahwat, angka kontak. Angka to makada berhubungan pitawe. Di mani bawah. Ya ko meki matika iman tasyafi. Namolah kaye tiye wasige sabu rusak to jenne. Payatulah kaye tanya muhrim tak. Imam Syafi'i. Suami itu bukan muhrim. Karena mahram itu syaratnya 2. Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Naya bainewe lai nikahi dan digauli. Makanya istri itu bukan muhrim. Akhirnya tapi ingka Tuhan desa maka dia Aisyah boleh nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau mas sampaja dena nak jenne pemang maka dia manta sapi agana na bau. Iya ko ulun na bau kang kasali sapat nah berarti dia na gesay na dia na batal ko ibawi nang kamu palapi na kali na sigisa maka na si Aisyah pura nabi tamatinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita lau sapuru runtuk mapamulay ajena usapu lattu ulunna suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko siges si baba inena pajameman ni masampaja nabita nauruntu isuju maka dai manta sapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja jadi nak dena melo tarima ya ina nakadena sige saulina lakay si baba inewe dega kapalapi na ina batali sampajang jadi hati-hati ki ibu ko si gandeng lakay talo masigi na makatanitan ni natako sige sa itu ajenne ki habe amang ko pandapak na le na pangulutay man tasabi iya isi salah tapi dia na cocok iya pandapak ibawal lo Makkah apa iya na musim haji na iya melo tapake deta haji tarewa lo mi makamatawa pa lo mi makamak jenne apa iya tapolek jenne kang yang silap korone rewa siki mak jenne dia na latu tawa pa ta makotiha jadi magai nasaba di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Maret gitu Pak jene kange makabela. Makanya ya ke Indonesia menyamang. Onron nama kunre majene si barone liangi. Pintu tamu masigi elalan nama kunre elalan narone liangi. Sapna rone si basapna rone masalah. Makanya ya ko sige sayang kami itu makaleliang. Itu cocok ipake ke Indonesia. Apalagi kau masang pajalur kau masigi tadi na penuh. Iya. Deto kapan nasi lapu-lapu teh kau masang pajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya na onna sampajangi yang pertama kuyaka na abu dua yaka nastain. Yang kedua makanja toti onroi millau doang nareko ibace walad dolin mangillau dongi jolo napaki mangami. Onroya tu millau doang makanja to. Aja nalapakan ililah atau ati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud tak makan jatuh. Ternyata sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makan jatuh mengilau kau tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Kapi waktu makan jat nareko matahaya ki sebelum mat bersalam. Angkat pak dongang ibaca koro. Bil alamina innaka hamidun majid napi sambung agak Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal tapalamir Mega tugas na pa ustaz okoy. Dena pala ijamana do panutup na tahaya. Angka pasan na nabita Pak Bu Okko Mu'az bin Jabal. Agana sa nabita usi kaya Mu'az lau pasak ko Mu'az la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkai mupuadah ya rek kamu baca Allahumma a'inni eput tabantu kak kasih
ala zikrika untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka pong untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika ipun tapancaji wiye sampajange ujamewe sampajak kamina suku risesemu. Nah sabak dega katau masampaja sempurna to ya ko tanya peringaran na lese bacaan ya ko baca tanya bacaan lese garakan na tasalah dia tugas suku tongang maka na mo maga kanja na bacaan na tatta engkah na pakanjaki peringaran na lupai rakaat na pakanjaki bacaan na lupai maega denule suku atal luaga kami lu pakanjaki to mangaji lagi cik dimi perhatikan mandari mo pangkasalah apalagi nareko telui peringerang baca gerakan jadi telu to ko sampajangnya tapakanjaki telu ya nang katau rokok nasa nabita dena lampu lakana sujud dena lampu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi iya maka dena bita panga kami na makalasi tau minnawe hilalas sampajang maka nabi kesawa ya Rasulullah angka kape tau minnaw ko sampajang maka nabi ta angka maka kegana maka nabi ta iya tau rokok tau sujud dena lampu lakana iya na tu pelolah kami na makalasi biasa tuh engkau tahu rokok aku dito gago ko tapi engkau tuh biasa tahu masampajang runtuk makaleleang iya rokok to rokok si lampu ilaka si bawa poncingnya malampu makadai ko riwaya iya ko rokok inabita ni tariway kacah na ipatada ngokolaka na dena tak bolo berarti makanja lempuna tapi angka tahu uruntuk dena rokok maliwang yulun na layawa na palimanan loko aluruna dena kutuna jadi ya rotaya dena rokok maka dicuai kasih salah tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapade cengi meman nih takala yu ingera paringeranya kie jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakka icede ulu menre dena no yakka ulu icede menre na donga ulu icede na saba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrak tak suju naya ko suroko ki makona dena taraka cede ulu deni rita onroge sujud tu indok kajewe milai rita makanya perintah agama di saat sholat riwat tu tatota ite onro sujuta rokok ki ita toi matahaya ki ita toi tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jelo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalette ni pakite loko pak jelo iya ko oko ki kampot takera masampajang iya namona rekotollo masjidil haram to masampajang ku yolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama jadi aja to si toko maka tapi cukup ki de Ka'bah na tita iya mi koko ki kampota cuku oko ki sujadange roe suku ki on roe suju aja nak jili-jili mata pangkat oje itu tau masampaja Allahu Akbar kata utama nah curi pak kita itu jadi tapi dia tuh kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun raye maria waice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun raye maria wai tu cek de uluta na ututa berarti maliwang ice de layawa makanya limanna makun raye sikuna de na lari lau saliwang lari lau lalang iya ko aroanewe lari masu isikuna suju imakoto lari lau saliwatoy iya makun raye nak toli lari tamay
Kata bere imakun reye ede to na kwali manna ilalatomi aroneve mi masu maka dai sabae waddi nola unta pallawangal limanna si bawa ajena nabita koroko jadi roko ya roneve masu cede limanna tak buka ya makun reye ina tamaiha solli imakun reye ede to na liwala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aronewe o si lampu do cilina angka potorone solli makmami Allahu akbar sampai jam makun rai mena jame itu jadi ya rohat desa sah tapi iya ro makutan ay makun rai maka dia gay di makun rai ko to masampajam ya Rasulullah pada matoga ronewe maka nabi taide rapatkan sikumu ya kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakenna napita pergalangan apa ya tu makun raya kopita di palle solesokan nak pergalangan ye batal di sampajanna dan sabat tak buka auratna kemudian mega dinakan nai iya mega nakan nama tu iya ko okkoi bikinna iman tasyapi bu iya to allong ngewe aurat nasabatannya wajahun ya sange wajahun wiriyawana sadange si batu ya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat makanya ko masalisapa ki na tak gatatama salisapa kana pita yawana sadatta batal disampajang nasabak tak buka aurat deh maya ganina kena mana sani mega lau sarankan ki saya sarankan kamu macam muki mak balanca kosopi to macam muki mak balanca CEO deh takati o kosopi Talkum Malaysia angka tu talkum angka kosak na layolok kwe pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini menutupi iya tu makan jalak dak salisapa dan itu di Malaysia begitu cuma ini jarang oke lalu salisapa na di makun rai tamaka gayang kani cimpak-cimpak kiase nah iya tu makun raye pala limanna tanya aurat rupanna tanya aurat tapi selain itu menjadi aurat makanya uluat na makun raye aurat jadi ya kong kasalisapa nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen repadan tenek kedo-kedo makoy batal itu sampajata karena syarat sahnya sholat menutup aurat na iya ko tak buka aurat tak berarti batal isampajang iyo poroanewe manyamang apa aurat na cedemi lutu na migang kaposina makanya namo mali pak binaseng korea si mas sampajang selesai urusan iya makun raya dia namanya jaji nah makanya hati-hati tapahan ibu ya ko iya ro ulu halusu tanya rambu asan na bulu dena marigaga tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar kapapitai batal disampajata karena tak buka aurat tak tapahan ibu may gani malasa ulo aliki salisapa iya rongken katung kakosak na layolo iya ada memang penutupnya itu jadi ingka patutun ko jadi ako napasang yero sa lisapa langsung nagatang yero nakadangan ko jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masolya lina tubo nulit aluratum sabu. Daripada yero 3 juta kulay Surabaya matingka-tingka kaning cimpa-cimpa rampa-rampa makwe de matonas sa sampajang ya tomi kumalampa itay na pake. Ya kalau masa pajak perlu yang merusak dikang itu lina pakai. Ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iya ro sampajangnya melo iala benteng.
inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iya ro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacegah yare gayana sampaja te sudah dibentengi. Pole aga anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar. Pole anu masalah. Jadi duan rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sampaja. Jadi itu na separ sampaja dia na pacecireng. Ya ko pas sampaja ngite dia na makalasilasi. Ya ko pas sampaja ngite makomor pas sampaja ngakumanya. Mak balu ide na kurat timbangan na. Dia na pak beleang. Makomor bo. Makuye madaring ka to tanay ka na sostas pikko jepe ano na pasampajan na pabalian pasampajan na korupsi makihe iya ro sampajange telu nomor di baca nomor 2 paringerang nomor 3 garakan iya ko malampe ibacana tay ko masampajangi mega ayak na baca mega tu apalanna apa cik di hurupu 150 apalan 150 siaga hurupu na bismillahirrahmanirrahim 10 sera ikali 150 berarti si sabbu syagaro melo talu sabbu apalan napai bismillah jadi nigi kita umas sampajan na malampe bacana malampe surai na baca inak mai gay hafalan. Ina tu ampai Abu Bakar madari masampaja na palatu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki masampaja ta palatu suratul Baqarah. Dun raka? Iya ko masampaja sunnah ki makanja ko yule dapi 30 ayat. Iya sena 40 wat di matopi 70 ayat. Sederhana ko masampaja sunnah ki 150 ayat. Maka lo malam pela ada ustaz na dia nasi ada ya pala magampang inna atayna tabaca ke 50 nasi ratu na tu 50 ayat jadi kira iya naro tau lagu-ulang inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar inna atayna kal kausar fasalli li iya len naro tau ulang dia na marigaga maka jatuh tu ibaca ya tu nareko iya roati itu 5 susai papinat dingi tabaca inna atayna dalam kondisi sedih amat yang ngi mati keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan yaitu Pak Burasara ini nawa inna atayna iya mikoto limega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasara tapak kulik-kuling italai pengupu yero baca ke 10 sidi napaki rokok kanja tubuh mega berakat itu iya miko mapat-dipat dia lelewe madari makalawe mapat-dipat dia lele kustas magi na sama nama tanamana ngaleleku baca nih ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya roto ulang-ulang amanar rasul ya ko makale dewa pala ayat ustas kulallahu nah kulallahu iya miko makutuki makasiwiang pak biasa tu biasa karo to baki tanga masalah ni teh nak pecah kerudu bang ni teh nak baki tanga betongan ada tu jaga na jama tapi magi na sadina malas angka sikiri na tu ibaca akatalupulu pitu ibaca agi baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali insyaallah maringat tu alewe makasibiang itu sikiri na ya komeki matinro tabaca ya ro komitau ki makadade matul le moto masampaja subuh baki tanga kaki moto tabaca ya ro ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupulu jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambai bamanya pai monrina iya 37 kali tapalamu ya roto ya ko de tapala ya romate bawa nih iya. Jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu ada juga membaca
ya awal, ya awal, ya awal, ya awal. Yang keempat terus, ya awalu, ya awalu, ya awalu, ya awalu, sampai 37 kali. Iya. Insyaallah ya kau tahu makutu-kutu maka siwang itu dibaca. Apa aja itu? Saya dapatkan itu di kitab hikmah. Jadi itu fadilahnya. Kode nak apa ngi makar ini si jang ustaz ya macaram. Kemudian yang kedua kak baca nak to. Jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan nah. Tapi ia ko paringerange makanja narubah akhlak. Tapahnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na barubah akhlakna. Namo 50 tahun masampaja to 5 komo itu. Tahu kalasi na law masampaja makalasi matoi. De gaga barubahan na papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoy. Nasabah yang bisa merubah akhlak adalah kehusyuan dalam sholat. Jadi magampai tanra itu. Yan ang kataw din na berubah nama sampayang. Ay, yan ang tunakra tahu pandrita. Pas sampayang baca niya. Tapi itu ya sange maringera. Din na yung manan na tayo matcha. Yan ang tumpay ko to makaima dupa-dupang. Dito tu ya tu pak makare makanja elada baca natanya tu ya tu. Yang penting tujumu ibacana aja na yero makare makanja elagona de nasaba magay angka tahu macam baca tapi de na macam maringera tapi angka tahu macam maringera tapi de na makanja lada bacana ika makiro rata-rata ya tu tahu matoy biasa makanja peringeranna tapi bacana makotom itu lagorio loh pengaji lompoh nasa kita ya mau patu arese na aryawana adapan na ula meleplep ya mau patu iyo po na makoko magampan nih jadi ukon itu ampai aja takada makanya ya ko urutan ngimang yang pertama ahli fikih kemudian yang kedua adalah ahli Quran. Jadi namo pat kepala korang kalau dia ada yang ahli fikih kemudian tahu Al-Quran dahulukan ahli fikih. Itu dalam hukum agama. Magai nasaba iya ro imange mesti paham fikih. Namun apalah korang iko dia paham fikih? Makanya imam itu, makanya sengkang itu luar biasa. Karena ada kiai muda, itu Ma'had Ali, belajar kitab, belajar fikih sekaligus juga menghafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Ya tahu pandrita memang tuh ya tuh makanya aku makan kiai muda memang itu luar biasa itu. Ya jadi itu sengkang itu Pak luar biasa kita orang Wajo ini sangat bersyukur karena ada peninggalannya Guru Tasa'ada almarhum al-maghfur lah itu luar biasa. Tapi jangan sampai anak-anak kita tidak menimba ilmu di situ karena sanad ilmu itu masih nyambung ke Guru Ta. Itu penting saya wasiatkan. Jadi itu barakahna tuh asadia luar biasa. Barakahna DDI juga begitu. Engka DDI macawe, kasadia macawe. Aja na nama bela pas sekolah agama ya nata. Tabatano ko pas sekolah agama. Iya nyaman aja itu ko mas sekolah agama na na mo batta ko masu ina melo sadar. Na isa baca na sampajangnya papura na guru. Ya mikode nang kana guru agama na may mainga melari law keka. Ade pato nang kamu guru. Iya. Ya jinamo parema ko pura mo mapasantren. Aja mo tapaturan no. Magay nasa ba na isa pa dongengit makaduwi ko wite battana nyano. Mana kana pala iro na pura na guru. Battato mi ha. Jadi makiro. Jadi aja tapaturan no yana sekolah agama mo anak ta. Akaran nuki angka na guru itu namo sitaw nyo ko pasantren Mega to je tu tomatona sa cialak da je ya lo pesantren anak kustas. Desisan na melo maka gampak bawa bani la koro. Poda bani kada lo bani ko pesantren nak namo si minggu mimulari. Yang penting tama ko. Kangang kana ya pewa mato ko suri mondri. Kada puran itu papa pesantren po ngali na to mi atu lari. Kama kiro. Kong kana ta ciat tama poda bani kada na amon ri pi mendaftar ko lo jo pesantren si minggu. Lo jo ma pesantren kira ko ro. Yang penting pura ko tama si minggu ya non ron ako to si minggu na lari ya na tama na pasantrennya rewa ni bolata masa pajasuna milaw dong po ang kay ro atatta he wijak kumeka mite madeceng melo ka mite ma guru agama tacan ninga nga atin na monro ko raja nasu po Allah taala maleng hidayah monro ko tu
Terserahkan ni lo pun makwam itu Nabi Ibrahim waktu na nabawa na lo Makkah. Degaga padang pasir, degaga tanah-tanah metu, maka pelah natari si baba inena, tapi na penangkura ku puang Allah Taala. Atamu puang. Degaga na sabab pasuramu itu. Yang natu nilaw dong, alengi acan ninga teh tamu kilala nonrong Nari ako macan ninga tinatama na bawa mana ngisinin nero Andre na, tinatu ampe komakang kamana rupa Andre kaju panasa ang kaibalu. Nadi ka panasa tu ko mana ka kaju panasa. Ang kamana ko makka bajabu elat tu makka. Ang kamana padahal makko manibate ng patugas ko bandare. Tahangi Andre laba mana moy magay don na Nabi Ibrahim. Ini tu nakala tau pandrita. Ia muak balu-balu na makunru pangalie baca don na Nabi Ibrahim. Tama tu tay mangalyo ko tu. Yan ta sapa niya ro Pak Gurut. Sapai. Dan itu doanya Nabi Ibrahim. Ia na tu ampai macina mana telau Makkah. Pangumre de na paja malaw disu. Pokona nalabirangi de nan renu malunra pasipulu di supaya loy umrah. Don na Nabi Ibrahim iya tu. Lailawa sita lalu Singapura, ilawe te Singapura lalu Afrika Selatan ni, ilawe Afrika lalu Thailand ni pokok nade. Maka ganola. Don na Nabi Ibrahim. Iya. Ia na tu nakada kong kamasigi cia maroa pak bere jamaah na suruh imangi baca akap ko pure mak bere salah ko sampajang isai aja na salai onrano ko tu na baca ya tu insyaallah ya tu masigi malo mo tawe masumba malo mo tawe tamu mak bere jamaah sapa ni padongan kau podami tu aja na tu ko mero to ki podak kali ya mu baca itu doanya itu. Kemudian jadi rona sampajangnya peringerang maka dah kega dia seperingerang ustaz. Kega seperingerang apa aku cara ni ngerapong Allah Taala dan kanirita pak ku tanah salah-salah itu pak asapik ku cara ni ngeraden nang kanirita na din akada po ngeje ita ka apa ya ko purai mu ita demu ngerang itu munawana ini apa ya takana makwa modele na makwa panawanawa man ya tu. Yan tu ampai ko to masampaja ya tengi tutu mata. Apa ya ni tutu mata malali to kama binta-binta maridi mapute nasa ni nakapa puge malaikat nakapang. Iya manira nalalu. Itu angka makwa. Tapi angka watuna ni pakai ya tu. Angka. Iya kong kabarita poleki. Iya na tu ni pakai ya tu. Itu tu imateng ko tibaca ya ko mugba ya ro maka dede la sa pacapurang ni. Yan na to napakit tapi di na dibuka ya ro pa. Iya. Napake banyak ulama kita dulu pak. Kentu biasa maka guruta. Ailaw ko. Iya na to la sa pacapuran. Itu biasanya. Jadi itu biasa maka mamaku-maku minatutu-tutu imatan na maka agar na baca. Jadi itong kana birasalag katalul patalapay ya ruwita ko guruta na paguro nga maka na baca ya. Apa ayat ya sange tahu nak cidim ya mitu mega ya sange rupatap yaitu Ahmad dari wanafah tu fihi mirruh ya matutu kuiku ya matuku tahu ya jadi itu yang dia tapi aja na dito ya makoka menyamakan ke HP itu halo kino tu yo po biasa kong katay sapa oi masampaya sunnah istihara minta petunjuk mudah-mudahan kasih ang kay kubolana guruta ko tolo memiwisi runtu na di ka HP tolat tubuh ka ko bone tolawu ka ko sinjay yo pumakoka langsung SMS di mana posisi nasa di rumah OTW ay selesai makanya mana nak lalu makoka yan ang kana serlo tanpa makana 300 meter depan belok kiri dega kana tuntungi materu yo po biasa dega lepa makutana desa kada kenroy nah sekarang lebih mudah teknologi padahal upasanya maka nak kegaya sa peringerang maka day tau panrita pa hakiki iya sange peringerang iya kodena na to maringerang napay tiya sa peringerang jadi iya ko to maringera berarti day pa to maringera iya kodena to maringera berarti maringera ni iya matoto maka day angkay na de iya kodei angkay ya ko tau din napahagi malasaw doon karaga na nasa gusta sili-sili ni lo makuy o sa jelas ka cede
Iya ko maka da iya sange paringeran iya ko de na to maringerat to maringeran na to betungan na iya ko mingerang ipungi de na mungkin ang kasewa-sewa mingeralan iya tingerang ipung Allah Ta'ala de na mungkin tingera sandalata tapi iya tingerang sandalata de na mungkin tingera pung Allah Ta'ala iya na to maknana iya ko angkai de iya ko de angkai kita coba-coba nih kan kata bere Allah ya na batu paringaranya lo ripuangnya tak de mana itu sewa-sewa ya na tu maknana de nulle masjid di ataya na puang ya nang kata maka de motorok kuingara mati puang tahu pusan itu de mana salah ya apa de nulle masjid di tak coba nih gare tes ya makanya tu paringaranya de nulle mananungannya de nulle masumutama pada kotoma motor to ya naleko calagana palampusi ya na pele palampusi apalagi ko lalam majayo lah kaya sa lalam majaha imam matarete bacana anak-anak makaruka masigi makapala kana lepo makaruka de ya sa lalam majaha ko to masampaja mako atu apalagi ko masigi sidape sarang wale eto limon itu pasarang wale cici dega dito kako ko cawe pawale pak mega tu pawale de na paja na linga bali bolana tapi suara na miwale na nalengi bali bolana ko puray pane de na kanalingi jadi iya ro paringerangnya don rupa anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka dua anta budallah sumpai pummu ka'annaka tarahu pada sanrawe-rawe kato to pandrita makada pada kumuitai jadi sumpai pummu seakan-akan engkau melihatnya fa illam takun tarahu nareko de mulle pake yaro betongan de mulle seakan-akan muita pa innahu yaraka ya ki bawan no maka da pong Allah Ta'ala mita ka iya na dua jadi aku to masam pajak pak don rupa tu iya ko iya tu pada ko siruntu memang iya na tu mendre as-salatu mi'rajul mu'minin ken rimon ropong ya maka dahu huwallahu alal arsistawa yasi yan ang tunang ka makada mi'rajul mu'minin ya kumasapajang minre layase Allah malala makita katucenga Allah ku akbar napelat tu itu aga napake as-salatu mi'rajul mu'minin mi'raj tangga untuk naik tai alena tanyawa tak kalena naitai alena menre siolongi kenri onrona tarima sampajani nabita ina okiro menre yana roma kada Allahu alal arsis tawa yase monro menre yase nabattu langi naitai siolong siolapi pong Allah Ta'ala nasang alena napa makada akbar kepake ya tapi mako marukai nana itu liwat China pak dia namanya si sambu tulis silaga kata berena Allah dito gago ko yang kedua iya rona to pa illam takun tarahu narekode tu layaro pa innahu yaraka yakibanno makadanai taka po Allah Ta'ala nasabang kato dalele pake wallahu akrabu min hablil warid iya ro po Allah Ta'ala lebih macawe nanya ura alongi macawe to apa ya ko ura alongi sa liwang mopi ya kupuangnya kan meliputi karena tunakada wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah itu selalu bersamamu dimanapun engkau berada jadi aja na menre na de na mabela ya mimpai makadaki mabela pak de mengerangi ya ku mengerangi si sumpun ni pada ko HP iya ko makanjamu jaringange tata si sambung tapi ya ko majai jaringange na mo si cawe ka de to na si sambung makko mati itu nang katuati cerminan nur ko ni romu palalo iga makiro iya na tu nakada de nendre makabami Allahu akbar nakada magay na naita ka po Allah Ta'ala aja na nay ko lo sapay pasila na si ko mo sapay yakiban no makada naita ka salasay magampa-gampa cede
Ia na tunang katau pole bola na de pernah malam putat tu na kata dere. Gimpe mopi de langsung tama. Allahu Akbar. Eta si sambung meman na ya tu. Tapi ya de usapaka tau make tu pak na rekomanan na ya apalagi ko matole ina pertama pajai. Ia Imam Malik pura memang mak jenne oko bolana masikiri bawa cukup. Dena kena cenga kole masih cukup mimakoi masikiri. Si tembus memang ni atinna na lalalori masigie langsung tama kata bere nasaba si sumpu memang ni atinna ri waktu na salain na bolana de na kananan na yo pui di telu batang na pertama Allahu Akbar pajai de na si sumpung akhirnya jadi madu bang jadi di mani bawa ke kami tolak tapi ya ko ya ke magampang lalam manamo yana tu kota reka yang makadai di mani meloki menre mangolo enre ki mangolo meloki yaki makadanai taka yaki makadanai ta pada kong ka CCTV makadanai taka pong Allah taala selesai yaitu ampai ko to masampajang aja na to mamako apa angkal palanna dena wadding batal di sampajang kiasa rukun kauli mesti lay palapalang pangkato to masampajang Allahu Akbar makbami Degaga, de nakedo timun. Iya mina kedo ko akada Allahu Akbar. Sami Allah, degaga na baca ilalan ngati ni, de na wadding. Mesti ada lafaz. Yan tu nakada na lapakang ililla na sabak lapalang, na tokang nyati na sabak peringerang, na tatong ang ilan roale na sabak pangkaukang. Lapak lillah. Bismillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Mak baca ki pada ya titik moni-moni. Tapi aja tuh sinaliwa. Angkat tuh Allahu Akbar. Naganggu itawe. De na wadding. Sawisasan na dilarang juga dalam agama. De na wadding. Pada mia tuh koto sidap pete masampaja Pak Bu. De na wadding iya tuh iganggu tawe na makat domana ngalelewe. Pangkat tuh yo sidap pe masampaja mapat di mana Allahu Akbar. Awe angkat tu tolak aja minasapa anak pas sampaja tuli murusu aja itu kagak koe angka memang toje sahabat karena makanya nabi tanasuro nabi taparapa isap itu tapi sebelumnya podangi langkah nabi tamakanya langkah yang paling dirindukan oleh Allah kala di hari kemudian adalah langkahnya orang menutup saf yang terbuka di dalam sholat. Degaga caunut dani puang Allah Ta'ala jongka aja kecuali jongka aja lowe tutu isap tak buka. Denah kerani gini gilo mak jopakan ngejena ya. Ya makanya yang rapat bisa kaki tanya ya ronak kaje kata tu nak kaje mana pergi cugi cuma pura ni kat tengah je kasih lolo. Angka jamaah ku purat tanaika yang pawisang nasa pa ustaz de toro madosa ko dolo masige masampajang maka daka mabela ga bolata pole masige nasa macabela ada na iya ko kalego-lego ku buang ustaz ko na masige tepa la tanaku na sa tenala masige dakwai madosa ki nasa makalella je nasa sa di makokoan de to biasa magi nasa na makokoan na tuli agangguan manasa di koloka mas berejama tapi ku yasang nasan kasi ajarak baru nampa mo je nasa ngangkana yero ya nasa ko tol masampaja de pa nasa to kata bere tuling kami man nasa tuli gicu pura ni kat tanga je nasa kasi lolo pura ki sujung kasi lolo dako pakihem kami mamohat desa makanya nabi tanasuri sama parapa isapna angkap parapa ipalipalin na si bapalipaling angka to parapa eje na pada aje tapi sitongan na ko makanja itu ukuran na palipalingnya na sama de ni rulet tambah lebar na iya iya ko aje wat dirangka makanya makana kaca inola setang peko ni koran kabatita inola yawana makira jadi iya na bawa he bahuewe iya na palipaling he pasilap ko rapat itu iya ko iya yawai ka dena nanti masalah taput na pudangin aku biringi ko sa dena tembok napatakap biro ko si dapeta kada yaman parapa je mo ganggu ka nasa wah kana to solusina nasa chidi ustaz kaagapi nasa iya turo nasa paganggu-ganggu ko matahaya da kuma iya ro nasa tapet-tapet na lima na macam masya na kana sa cakado-kado mako na din ako je ro biasa nasa runtuin ako iya ko iya tuidi salah tanya iya ro
Na sama to sinangka. Da ko makadami na bitay ako masampaya ko iten romus suju. Ya ko mataya ko itay pak jallo mutannya pak jallo na tay suro kimitay. Pak jallo ta. Pabelala dai mata tamaliwang. Ito ba katuto mako to ali na salah-salah na tawin na pasalah. Ali na makabila matan na lili mako na tan surongi. Jadi aja na ta perhatikan ya Pak Jalo na ta lupa-lupa na ya tan urusata. Ye, na sabaya ro kedo Pak Jalo nang kami matohat di sana. Cuma demi gaga tau panrita pastikan ni maga kedona. Pole kana galau kiri angka maka da malapalang yana tunoki asyhadu alla ilaha illallah. Angka to maka da de ya kita lafzul jalalah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kedoi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kedoi. Jadi kita lapas-lapas Allah kedoi. Angka to maka da de yero nabi ta ko masyahadai tembus tatenre atinna macu liman natenre ko masyahada. Ayan na ron nakedo liman na. Ay di manibawa kiki. Meki pata imako di manibawa. Yang penting de nako kiyolo na te. Iya ko kumiro len na di manibawa. De na la urusu ya ko. Ye. Makiro pa. Mega tongas ang katongas satu to melo pada itu ngang inabita. Maga batena nabita solli maga koroko inabita melo to apa pada ang kato makada yang penting kata bereko nakanang kato kata berek nakani cede di mana tembus ni nasading na balepan ang kato ina makai tayarona pasi tembus napa Allahu akbar ini mani bawah tapi ang katapi nah ya kok kita reka yang saya pelajari di tarekat itu beda dan memang ada hadisnya maki maki pak ka iya dua jari iya telu angka tunasa tau pandrita maka ada dua tamas sarang telu tamalaisang iya kok kata berei napa si cawe kang ipak jelo na si baindo liman na tak buka iya imaku iya magi na si cawe kang ini kah huruf ha iya alipu lama pertama lama madua huruf ha maka dia okina Allahu lapsul jalala Allah jadi napa ko ni Allah nasaba Allah iya romatu ko madakai iya teluwe napa siruntu ya iya duet tadang yokwe malempui napa si betu si bawa jantunna makanya igatangi cedek lau kiri napa itanra iya napa ilau ko puang Allah Ta'ala supaya aja nalapasangi paringerangi dilalang isaliwang si betul lor yalena angka napake itu jadi Allahu Akbar mata iya tu ko tamay iya mato tu nala sikiri la ilaha illallah tamay itu menre no tama yana tu nangka kedo la ilaha illallah yana tu tama itu Allah angka tu rate ban la ilaha illallah itu kiat dari sang itu iya itu yang dipakai makanya dua jari iya matoti pakai koto matahaya iya indo lima na tumpa ipak jelo na sorong imendre si lempu capa utu de na layolo makwe sama cepa isi lempu capa utu capa jari ko matahaya ki mako si lempu tapano isi kuta imonri pasto si lempu si ba amputue itulah murad di sulapapa de na lak ditu de na kurang ko si lempu iolo si lempu timonri iya ko maliwang iolo elappa imonri peringatan Isra wal Mi'raj yang pada siang hari ini mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik karena ini hikmah Isra dan Mi'raj angkate manaka panitiata jadi meloi pancaji sampajangi benteng dalam agama iya ko benteng berarti pelindung jadi ro sampajangi melo iala sapo melo iala pala melo iala perlindungan dalam kehidupan pas sekali jadi sempajan mau bicara
aja no bicarai sejarah perjalanan Nabi ta dalam Isra Mi'raj sempajangnya na makoy sininna pakkasiwengi angkena paturu pong Allah Ta'ala angka mana gunana angka mana nonroy sanre akke guna imma girilino makotori akhirat iya ro puasai pengendalian hawa nafsu iya ro pasidakai supaya narampe madece ngi tawe na malomo daleen atau mabela poler di abalai iya ro haji perjuangan si bawa mengetahui sejarah perjuangan Nabita dan ziarah iya sampajange pakakasak na paturu pong Allah Ta'ala lauri atanna supaya waddingi sifat bicara langsung si bawa pun lah itu fungsinya sholat iya na tu ampai pak bu sinin na jama-jamange makanja kokui sampajange ilau meloki pamulai si di jama-jamang sampajat tonroi mangilau yare ga angka aga-aga ta cinai sampajat ta pake mangilau betuangan na asam pajangi oko ilala sampajat to mangilau aja ni saliwan na Pak Mega tahu pura pimak dari salah na pamilau dong terlambat jadi ya koto mas sampajan na to mangilau dong maka rakin roni onron na Pak Ustaz nasaba angka mana baca dua telu patunjuk poleri tau pandrita berdasarkan hadis Nabi memahami hadis Nabi onron milaudor ilala sampajang nomor sidi nareko ibaca yoko patehai iya kana abudu wa iya kana stain ya kolatu iya kana stain lepangi okoro makanja to mangilau atau ati ipake aja di palang-palang nasabaya tu patehai tak bagi dua ayat pamulangnya pengakuan ayat madua pengakuan toh ayat ketiga pengakuan ayat keempat tak bagi dua pengakuan sebab permintaan ayat kelima keenam dan ketujuh permintaan makanya tuh bismillahirrahmanirrahim pengakuan nasaba asanna puang Allah Ta'ala merajapak kamasin dan ia merajapak carinna alhamdulillahirabbil alamin pengakuan toh sininna papuji ang kamanangi pangolo loko po mapunangi sininna alangi ar-rahmanir-rahim pengakuan po maraja pakamasin dan niya maraja pacarina maliki yaumiddin pengakuan idi mi po mapunai esok kiamat iyyaka na'budu pengakuan idi mi po ngusompa makadati iyyaka nasta'in napai permintaan Imon rina ya ro pak dongang mana na tu ihdinas siratal mustaqim pak dongang siratal ladzina an'amta alaihim pak dongang gairil maghdubi alaihim waladdallin pak dongang jadi ya tu Fatihah tak bagi dua si tengah pengakuan si tengah pak dongang jadi tak pakai guna iya ro aya Fatihah ro nasaba iya na tu dialog si bawa pun Allah Ta'ala okoni romilau. Makanya itu Nabi Zakaria Bapak Ibu sekalian matangangi tato masampajan nilau dong maka dari ayat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab jadi matangangi tato masampajan rilalanna mihrabna aga pak donganna Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a jadi mangilau yo kelala sampajan jadi matangangi tato mas sampaja ngukilalanna onro sampajan naro mihrab pasanna nangilolo ripong Allah Ta'ala milawi jawiyah dan Allah kasih jadi onro kami namakanja mangilau narekoto sifat bicara langsung si bapong Allah Ta'ala nasabak de na urusu malaikat ini si urusu langsung pong Allah Ta'ala iya mikopura ki mak bere salang di dalam sampajang pura dibaca assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah napaki milaudong malaikat jolo catai deni lapor lai catat
Aso kami si pinapa nalapor malaikat. Yang kedua aso sini. Jadi ya ko aso salasay tilaw doang nacatak mi malaikat. Aso raba nacatak si kami si pimatu nalapor. Ya gimeta proses na. Tapi ya ko oko ki sampajangnya mangilaw langsung puang Allah Ta'ala dena melalui perantara malaikat. Iya na tu nakada iya tu sampajangnya pakakasa atau alat untuk napake ate masumpal lauripuna sifat bicara langsung tanpa perantara. Iya na tu ampai sampajangnya dena wading campur pangkau kalian. Iya ko ibadah liangnya wading ma puasa ki wadi manontong. Mapuasa ki wadi matinro, mapuasa ki wadi manana. Tapi aku tu mas sampajan atau manontong batal sampajan. Apalagi aku tu mandre. Yan tu ampai ko tu mas sampajan. Nang kay si magoro na to pura mandre nang kanandro koro aja na takacca ilillah. Ang kato to limacan ne lila na ko mas sampajan. Naruntuk kamay o koronang kanan resipolo tamai batal tu sampajata. Itu mestinya dilepas. Iya. Makanya tu ampai makanja ko to pura mandre to masika gigi. Nah kalau masigi mas sampajan. Atau sebelum sholat makanya mak jenneki angkero makalimommo. Ya naro pacingi. Walaupun nanti kan bukan fungsi utama wudhu itu dalam membersihkan, tapi mensucikan. Jadi itu jene etannya fungsi nama pepace ya kesana mak bisa, tapi mape pacing mensucikan. Yana tu ampai kong kanaji si oko watakalewe ilaga ijolo napa to mak jene. Atau pura ki mak jene na toges sanaji si de tu na batal jene. Pura ki mak jenne talejak taimanu dena batal jenne tatu demi nawat dingi mas sampajan nasaba anajisi kangi tapi dena rusak jenne tak jadi aku pura ki mas sampajan tapi jak taimanu loban ni mak bisa kaje aja na tak jenne. Itu bahan ya mega betul tu mak jenne memang dena batal jenne tak demi na cocok to mas sampajan nasaba angka najisi najisi kan ya sanna makanya ibisai biaro najisi aja na to mak jenne nasaba de na batal jenne agami pe pabatal jenne sige sai arone makunrai tanya muhrimna oli pada oli degaga palapina ko manuru Imam Syafi'i angka to makada angka pasahwat angka kontak angka to makada berhubungan pitawe di mani bawah. Ya ko ya ko meki matika iman tasyafi namolah kaye tiye wasige sabu rusak to jenne payatulah kaye tanya muhrim tak Imam Syafi'i suami itu bukan muhrim karena mahram itu syaratnya dua tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli naya bainewe lain nikahi dan digauli makanya istri itu bukan muhrim. Ya akhirnya tapi ingkatu hadis maka dia Aisyah boleh Nabi tamak jenne na lepak bawi bainena na palau mas sampaja dena nak jenne pemang maka dia manta sapi aganda na bau. Iya ko ulun na bau kang kasali sapa nah berarti dia na gesay na dia na batal ko ibawi nang kamu palapi na kali na sigisa maka na si Aisyah pura Nabi tamatinro ka si bawah tangaban ni woto kapesa sapa inabita lau sapuru runtuk mapamulay ajena usapu lattu ulunna suju inabita bikene batal ijenne nalakaye ko siges si baba inena pajameman ni masampaja nabita nauruntu isuju maka dai manta sapi masampaja giha na dena yamanan atau suju masampaja itu jadi nak dena melot tarima ya ina nakadena sige sauli na lakay si baba inewe dega kapal lapina ina batal isampajang jadi hati-hati ki ibu ko si gandeng lakay talo masigi na makatanitan ni natako sige sa itu ajenne ki habe amang ko pandapa na le na panglutay man tasabi
Iya. Isi salah, tapi dia na cocok ia pendapat ibawa lo Makkah. Apa ia na musim haji na ia melo tak pakai. Dia tak haji tarewa. Lo mi maka mata apa? Lo mi maka mak jene. Apa ia tak boleh jene kan yang silap korone rewa sikit mak jene. Dia na letuk tahu apa tah? Emak kotiha jadi magai nasabah di Makkah bercampur laki-laki perempuan sangat sempit tempat. Marek gitu pak jene kang makabela. Makanya ya ke Indonesia menyamang. Onron nama kunre majene si barone liangi. Pintu tamu masjid elalan nama kunre elalan narone liangi. Sapna rone si basapna rone masalah. Makanya ya ko sige sayang kami itu makaleliang. Itu cocok ipake ke Indonesia. Apalagi kau masang pajalore kau masigi tadi na penuh. Iya. Deto kapan nasi lepo-lepo teh kau masang pajang. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya iya na onna sampajangi yang pertama kiyaka na abudu ayaka nasta'in. Yang kedua makanja toti yonremil laudong nareko ibace walad dolin mangilau dongi jolo napaki mangami. Onroya tu milau dong makanja to. Aja nalapakan ilillah atau ati pakai. Kemudian yang ketiga, kendro riwat tu sujud ta makanja to. Ternyata sujud baca pura bawang, semua sujud. Ya kau sujud ki makanja to mangilau ko tu. Tapi paling bagus di sujud terakhir. Kapi waktu makanja nareko matahayaki sebelum mat bersalam. Angkat pak dongang ibaca koro. Bil alamina innaka hamidun majid. Napi sambung agak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Napa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Apa lamir? Mega tugas na Pak Ustaz oke. Dena pala ijamana doa penutup na tahaya. Angka pesan na nabita Pak Bu Okko Mu'az bin Jabal. Agana sa nabita usi kaya Mu'az lau pasak ko Mu'az la tada'anna fi kulli duburi salatikum ajak lalu mututu itungka sampajammu antakula kecuali angkai mupuada yare kamu baca Allahumma a'inni eput tabantu kak kasih ala zikrika untuk si mata maringeral lokoridi wa syukrika tabantu toka pun untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika epun tapancaji wiye sampajange ujamewe sampajak kami na suku risesemu. Nah sama dega katau masampaja sempurna to. Ya ko tanya peringaran na lese bacaan. Ya ko baca tanya bacaan na lese garakan na tasalah. Dia tugas suku tongang. Maka na mo maga kanja na bacaan na tataangkah. Na pakanjaki peringaran na lupay rakaat na. Na pakanjaki bacaan na lupay. Maega denule suku atal luaga kami pakanjaki. To mengaji lagi cik dimi perhatikan dari mau pangkasalah apalagi nareko telui peringerang baca gerakan jadi telu to ko sampajangnya tapakan kita telu ya nang katau rokok nasa nabita dena lampu lakana sujud dena lampu lakana iya na tupelolah kami na makalasi iya maka dena bita panga kami na makalasi tau minawiri lalas sampajang maka nabi kesawa ya Rasulullah angka kape tau minaw ako sampajang maka nabi ta angka maka ke gana maka nabi ta iya tau roko tau suju de na lampu lakana iya na tupelola kami na makalasi biasa tong katau roko ako dito gago ko tapi ingka to besa tau masampajang muruntuk makaleleang iya roko to roko si lampu ilaka si bawa poncingnya malampu
maka dai ko riwaya iya ko roko inabitta ni tariway kacah na ipatada ngoko lakka na dena tak bollo berarti makanja lempuna tapi angka tahu uruntu dena rokok maliwang yulun na layawa na palimanan loko aluruna dena kutuna jadi ya rotaya dena rokok maka dicuai kasih salam tapi dia tu kagak kodi iya kong kamakoro tapade cengi meman nih takala yu ingera paringeranya kie jadi nasurangan ni agama rokok tapi angka tapi nah layakka icede ulu menre dena no yakka ulu icede menre na donga ulu icede nasaba iya na tu ampai pasurangan iya kotor rokok itai onrak tak suju na iya ko suroko ki makona dena taraka cede ulu deni rita onrake suju tu indok kajewe milai rita makanya perintah agama di saat sholat riwat tutatota ite onro sujuta rokok ki ita toi matahaya ki ita toi tapi masahada pi matu napalete pakite laku pak jelo nah maka dapi asyhadu alla ilaha illallah ipalete ni pakite laku pak jelo iya ko oko ki kampot takera masampajang iyan namona rekotolo masjidil haram to masampajang uku yolona Ka'bah aja na onro sujud tatita tapi Ka'bah langsung irita itu perintah agama jadi aja to si toko maka tapi cukup ki de Ka'bah na tita iya mi koko ki kampota cukup oko ki sujadangnya roe suku ki onro sujud aja na kajili-jili mata pangkat oje itu tau masampaja Allahu Akbar kata utama nah curi pak kita jadi tapi dia tuh kagak kok dia kagak kecuali kecuali iya ronna uram pewe sampajang ngarone iya ko sampajanna makun raye maria waice de ulunna na utuna koroko bu iya koroko kidi makun raye mariawa itu cek de uluta na ututa berarti maliwang cek de layawa makanya limanna makun raye sikuna de na lari lau saliwang lari lau lalang iya ko aroanewe lari masu sikuna suju imakoto lari lau saliwat toy iya makun raye nak toli lari tamay kata bere imakun raye ede to nak wali manna ilalatomi aroanewe mi masu maka dai sahabae waddi nola unta pallawangal limanna si bawa ajena nabi ta koroko jadi roko ya ronewe masu cede limanna tak buka ya makun raye ina tamai ha solli makun raye ede to nali wala yase si lampu mi capak jarinna si basa langkana iya ko aronewe o si lampu ido do cilina angka potorone solli makbame Allahu Akbar sampai jam makun rai mena jame itu jadi ya roh desa asa tapi iya roh makutana makun rai maka dia gai di makun rai ko to masampajang ya Rasulullah pada matoga ronewe maka nabi taide rapatkan sikumu ya kalime si lempu salangkana magai ya tengi tarakka pakenna napita pergalangan apa ya tu makun raya kopita di palle solesokan nak pergalangan nge batal di sampajanna dan sabat tak buka auratna kemudian mega dinakan naya iya mega nakan nama tu iya ko okko bikinna iman tasyapi bu iya to allong ngewe aurat nasabatannya wajahun iya sange wajahun wiriyawana sadange si batu ya don kupinna do cilewe si bawa na tumbuhi rambu halus yang di bagian atas si bali iya na yasa wajahun iya yawana sadange itu bukan wajahun jadi ini adalah aurat makanya ko masalisapa ki na tak gatatama salisapa kana pita yawana sadatta batal disampajang
Nasabak tak buka aurat deh. Maya kanina kena. Mana sani mega. Lau sarankan ki, saya sarankan. Kamu macam muki mak balanca kosopi to. Macam muki mak balanca CEO deh. Takati o kosopi talkum Malaysia. Angkat tu talkum, angka kosak na layolok ko. Pakai lapisan yang bisa ditarik ke depan sini, menutupi. Ia tu makan jalak dak salisapa, dan itu di Malaysia begitu. Cuma ini jarang oke lalu salisapa na di makun reta maka gayang kani cimpak-cimpak kiase. Nah iya tu makun raye pala limanna tanya aurat. Rupanna tanya aurat, tapi selain itu menjadi aurat. Makanya uluat na makun raya aurat. Jadi akong kasalisapat nang karenda-rendana nasakbo nang kauluat tamen repadan tenek kedo-kedo makoy batal itu sampajata karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Nah ya kota bukai aurat tak berarti batal isampajang. Iyo poro anewe manyamang apa aurat na cede mi lutuna migang kaposina. Makanya namo malipa binaseng Korea si mas sampajang selesai urusan. Ia makun raya dia namanya jadi. Nah makanya hati-hati. Tapahan ni bua, ia ko iro ulu halusu etanya rambu asan na bulu dia nama rigaga. Tapi kalau yang rambut hitam itu ndak boleh keluar. Kapapitai batal disampajata karena tak bukai aurat tak. Tapahan ni bu. May kani malas sa ulo. Aliki salisapa iya rongke, katong kakosa na layolo. Iya, ada memang penutupnya itu. Jadi engka patutunak ko jadi ako napasang iro salisapa langsung nagatang iro nakadangan ko. Jadi menutup ini dagunya di bagian bawah sehingga batang leher ini tidak kelihatan. Dito na masolya lina tubo nulit aluratum sabu. Daripada iro 3 juta kulay Surabaya matingka-tingka kan cipa-cipa rampa-rampa makwe de matonas sa sampajang ya tomi kumalampa itay na pake ya kolay masampajang perlu ya merukat dikang itu lina pake. ini penting saya dulu ingatkan ini. Kemudian maka daw na iro sampajangi melo iala benteng. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Iro sampajangi tanha anil fahsyai wal munkar. Nacagah yare gaya na sampaja te sudah dibentengi. Pole aga anil fahsya. Pole anu makasolangi dan mungkar. Pole anu masalah. Jadi dua rupa tu agak-agak. Nah pas salama ki koto mas sampaja jadi itu na separ sampaja dia na pacecireng ya ko pas sampajang ite dia na makalasilasi ya ko pas sampajang ite makomogor pas sampajang ko manya mak balu ide na kurat timbangan na de na pak beleang makomoro bo ha makuye madaring ka to tanay ka na sostas. Piko jepeano na pasampajan na pabaler, pasampajan na korupsi, makihe. Iro sampajange telu. Nomor sidi baca, nomor 2 paringerang, nomor 3 garakan. Iya kumalampe ibacana tay kumasampajangi mega ayak na baca, mega tu apalanna. Apa cidi hurupu 150 apalanna. 150. Siaga hurupu na bismillahirrahmanirrahim 10 sera ikali 150 berarti si sabbu syagaro melo talu sabbu apalana napi bismillah. Jadi nigi tahu mas sampajan na malampe bacana malampe surai na baca inak mai gay hapalana
Ina tu ampai Abu Bakar madari masampaja na palatu suratul Baqarah. Iya. Biasa ki masampaja ta palatu suratul Baqarah. Dun raka? Iya ko masampaja sunnah ki makanja ko yule dapi 30 ayat. Iya sena 40 wat di matopi 70 ayat. Sederhana ko masampaja sunnah ki 150 ayat. Maka do ba malampila ada ustaz na din siya gaya pala magampang inna atayna tabaca ka 50 na 100 na to 50 aya jadi kira iya na tahu lagu-ulang inna atayna kal kausar fasalli li rabbika wa nahari nasanya ka wala betar inna atayna kal kausar fasalli li iya len na tahu ulang den na marigaga makanja to ibaca ya tu nareko iya roati itu 5 susai papinat dingi tabaca inna atayna dalam kondisi sedih amat yang mati keluarga tak baca surah Al-Kausar untuk supaya kita bisa mendapatkan ketenangan yaitu Pak Burasara ini nawa inna atayna iya miko tulimega susatan kagaga yuru sucia selesai pegaiwi baca surah Al-Insyirah alam nasrah tapak kulik-kuling italai pengupu yero baca ke 10 sidi napaki rokok kanja tubuh mega berakat itu iya miko mapat-dipat dia lelewe madari makalawe mapat-dipat dia lele kustas magi na sama nama tanah mana ngaleleku baca nih ayat kursi atau 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya roto ulang-ulang amanah Rasul ya ko makale dewa pala ayat ustas kulallahu nah kulallahu iya miko makutuki makasiwiang pada satu biasa karo to baki tanga masalah ni teh na pecah kerudu bang ni teh na baki tanga betongan na dito jaga na jama tapi magi na sa din na malas ang kasikiri na to ibaca akatalupulupito ibaca agi baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu dibaca 37 kali insyaallah maringat tu alewe makasibing itu sikiri na ya komeki matinro tabaca yero komitau ki makadade matinro le moto masampaja subuh baki tanga kaki moto tabaca yero ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu akatalupulupito jadi ya ko tasbih pakai tu 33 itambah bamanya pai monrina iya 37 kali tapalamu ya roto ha ya ko de tapala ya romate bawa ni iya jadi itu ya awwalu ya awwalu ya awwalu ada juga membaca ya awwal ya awwal ya awwal ya awwal yang kata empat terus ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu sampai 37 kali iya insyaallah ya kau makutu-kutu maka siweng itu dibaca apa aja itu saya dapatkan itu di kitab hikmah jadi itu fadilahnya kode nakapangi makademi ni si jang ustaz ya macaram kemudian yang kedua kak baca nak to jadi yang kai mama sampaja nama lampe bacana inak maega itu apalan nah tapi iya ko paringerange makanja naruba akhlak tapahangnya jadi namo maga kanja na bacana na rekode na makanja paringeranna de na barubah akhlakna namo 50 tahun masampaja to 5 komo itu tau kalasi na law masampaja makalasi matoi de gaga barubahan na papal-palang na sampaja pure masampaja papal-palamoy na sabayam